batal jenek tatu. Demi nawat dingi mas sampai kangi gilau. Meloki pamulai si di jama-jamang sampajat tonroi mengilau. Yare ga angka aga-aga ta cinai sampajat ta pake mengilau. Betongan na as sampajang ni oko ilala sampajat to mengilau aja ni saliwan na. Pak Mega tahu pura pimak beresalan na pemilau dong. Terlambat. Jadi ya koto mas sampajan atau mengilau dong. Maka daken roni onron na Pak Ustaz. Nasaba angka mana baca. 2 telu patunjuk poleri tau pandrita berdasarkan hadis Nabi, memahami hadis Nabi. Onron milau dor ilalas sampajang nomor sidi nareko ibaca yoko patehai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya kolatu iyyaka nasta'in lepangi okoro makanja to mangilau atau ati ipake aja di pal-pal. Nasaba iya tu Fatihah tak bagi 2. Ayat pamulangnya pengakuan, ayat madua pengakuan toh, ayat ketiga pengakuan, ayat keempat tak bagi 2. Pengakuan sebab permintaan. Ayat kelima, ke-6 dan ke-7 permintaan. Makanya tuh Bismillahirrahmanirrahim pengakuan. Nasaba asanna puang Allah Ta'ala merajapak kamasin dan ia merajapak carinna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin pengakuan toh. Sininna papuji ang kamanangi pangolo loko po mapunangi sininna alangi. Ar-Rahmanirrahim pengakuan. Puang merajapak kamasin dan ia merajapak carinna. Maliki yaumiddin pengakuan. Idi mi puang mapunai li esok kiamat. Iyyaka na'budu pengakuan. Idi mi puang usompah. Maka dati iyyaka nasta'in napai permintaan. Ibon rinna ya roh pak donga mana na tu? Ihdinas siratal mustaqim pak donga. Siratal ladzina an'amta alaihim pak donga. Gairil maghdubi alaihim waladdallin pak donga. Jadi ya tu Fatihah tak bagi 2. Si tengah pengakuan. Si tengah pak dongeng. Jadi tak pakai guna iya ro ayat Fatihah ro nasaba iya na tu dialog si bawa puang Allah Ta'ala okoni ro milau. Makanya itu Nabi Zakaria Bapak Ibu sekalian matangangi tato mas sampajan milau dong. Maka lay ayat wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Jadi matangangi tato mas sampajan hilalanna mihrabna. Aga pak dongan na Rabbi habli min ladunka surriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Jadi mengilau ya kelala sampaja. Jadi matangangi tato mas sampaja ngukilalanna onro sampajan naro mihrab pasanna nangilau lori puang Allah Ta'ala milau ija-ija dan Allah kasih. Jadi onro kami namakanja mengilau narek koto sifat bicara langsung si bapuang Allah Ta'ala. Nasabak de na urusu malaikat ini si urusu langsung puang Allah Ta'ala. Iya miko pura ki mak beresalang di dalam sampajang pura dibaca assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Napaki milau dong malaikat jolo catat. Deni lapor lai catat. Aso kami si pinapa nalapor malaikat. Yang kedua aso sini. Jadi ya ko aso salasa itilaw doang nacatak mi malaikat. Aso raba nacatak si kami si pimatu nalapor. Ya jimeta proses na. Tapi ya ko oko ki sampajangnya mengilau langsung puang Allah Ta'ala dena melalui perantara malaikat. Ah iya na tu nakada. Iya tu sampajangnya pakai kasa atau alat untuk napake ate masompal lauri punna sifat bicara langsung tanpa perantara. Iya na tu ampai sampajangnya dena wading campur pangkau kalian. Iya ko ibadah liangnya wading ma puasa ki wadi manontong. Ma puasa ki wadi matinro. Ma puasa ki wadi manana. Tapi aku mas sampajan atau manontong batal sampajan. Apalagi aku mandre.
Yan na to ampay ko to masampayan. Nang kay si Magoro na to pura manre nang kanandro koro aja na takatsa ililla. Ang katoto to tulimachan na ililla na ko masampayan. Naruntuk kamay o koronang kanan resipolo tamai batal to sampajata. Itu mestinya dilepas. Iya. Makanya itu ampai makanya aku to pura mandre to masih kak gigi. Nah kalau masih gigi mas sampajan. Atau sebelum sholat ki angkero makalimomo. Ya naruh pacingi. Walaupun nanti kan bukan fungsi utama wudhu itu dalam membersihkan, tapi mensucikan. Jadi itu jene tania fungsi nama pepaci yang sana mak pepaci mensuci paikong kanaji si oko watakalewe ilagga ijolo napa to mak jene atau pura ki mak jene na toges sanaji si de itu na batal jene pura ki manu de na batal jene Demi na wingi mas sampayan na sama ana jisikan ni tapi dena rusak jene jadi ko pura mano lani mak bisa kaje aja na jene teman ya jene memang de mina cocok Thomas sampajan na sampangkan aja makanya ibis Rona ada na tomate sabak de batal jene agami pet pabatal jene sige say arone tanya muhrim pada oli degaga palapina kumanuru Imam Syafi'i angkat makada angkat kontak berhubungan pitawe di bawah komit tiga Syafi'i mulak kay sige sabu rusak to jen pak itulah kay tanya muhrim tak Imam Syafi'i suami bukan muhrim karena mahram itu syaratnya dua nikahi dan tidak boleh digauli naya bainewe lain nikahi dan digauli makanya istri itu bukan muhrim ya, akhir tapi ingkat Tuhan desa maka dia Aisyah temak jenne nale pak bawi bayinena sampai dena nak maka dia
na bau. Iya ko ulun na bau kasalpa na. Parti din na sa batal ko ibawin ang kamo pala. Pinakali na sigisa. Makasya ay pura na dita matinra. Tangaban ni woto kabita. Law sa pulo. Mapamulay ay na usapu latu ulun na. O subi kene batal ijenne na lasa si babay nena pagita. Naurunto isuju makadai mantas sapi masampaja na din na yaman na to suju masampaja. Jadi nak din na melot tarima ya. Ina nakade na sige sauli na lakay si babay newe deka palapina ina batal isa pajang. Jadi hati-hati ki ibu ko si gandeng ila kay talo masigi katanitan ni natak. Itu memang ko pandapa na lena pa. Iya, isi salah tapi dia iya pa ibaw Makkah. Apa iya na musim hayo tapake deta haji tarewa lobi makamat lobi makamat da jene ka nge silap porone rewa sikit mak jene dena tu apa tah emak kotiha gai nas di Makkah bercampurlan tempat to pak jene ka nge makabela. Makanya ya ke Indonesia menyamang onron nama kunre majene si barone liangi pintu tamu masarone liangi sapna ron salah makanya ya ko sige say ang kami tu makaleliang to ipake ke Indonesia lagi ko masampa jalore ko mas iya deto kapan nasi lapo-lapo te ko masampajang iya jadi itu kuncinya yang pertama kiyaka yang kedua maka milau doang nareko ibace walau doli milau doang ijolo napaki mga onroya milau doang maka jatuh aja nalapan inilah apa dipakai. Kemudian yenro riwat tu sujuta maka jatuh. Tanya juga capura bawang semua sujud sujud ki makanya tuh mengilau paling bagus di sujud terakhir. Tapi itu maka nareko matahayaki sebelum umat bersalam kan pak doang ibaca koro pilkah sambung agak humma inni ala zikri syukrika wa husna humma inni a'udzubika min azabil qabri jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil tabla. Napa ustaz okoy dena pala ijab natahaya nabita pak bu okumu as bin jabal agana sanabita usi kaya muas lau pasak ko muas la takullikum aja tu tungka sampajammu takula kecuali angkare kamu baca Allahumma inni epot tabantu kak kasih zikrika untuk si mata maringera lokoridi wa syukrika kak pong untuk si mata mancari wa husnil ibadatika epon tapancangi ujamawe sampajak to ris atau mas yang lese bacaan ya lese ede tugas suku to namo maga kanjaki na hibaga de kaluaga to apa gerak jadi telu pakanya ya sanadina ulah kami nama iya pa lelas sampajang makin nabi
sampajang ka makin nabita isuju edena iya na tu pelola bo dito katobe hutu ro pu ila kuncinge i koriwa kola tak bolo imakan malawa na puruna tuna edena jua kasih sa iya ko ime tak lagi ki suroko angkat lai ulena no iya na hang ko tak suju nai makona dena taraka ce de suju tu milai rita parinta salat tota roi matahaya ki sahada pi matu pakitelo maka dapi ipalette jalo ki kampanye iya lo mas tomas samka bae suju ka itu aja terus kita maka tapi cukup ki de kak bae na tita ay kok ki kampota cukup oko ki sujadangnya roe suku ki on roe suju aja nak jili-jili mata pangkat oje tu tau masampaja Allahu Akbar kata utama nah curi pak kita itu jadi tapi dia tu kagak kok dia kagak kecuali enggak kecuali iya ronna uram pewe sampajang ngarone iya ko sampajanna makun reye mariawa ice de ulunna na utuna koroko bu iya koroko kidi makun reye mariawa itu cek de uluta na ututa berarti maliwang ice de layawa makanya limanna makun reye sikuna de na lari lau saliwang lari lau laleng iya ko aroanewe lari masu isikuna suju imakoto lari lau saliwatoy iya makun reye nak toli lari tamay kata bere imakun reye ede to nak limanna ilalatomi aroanewe mi masu maka dai sabae waddi nola unta pallawangal limanna si bawa ajena nabita koroko jadi roko ya ronewe masu cede limanna tak buka ya makun reye ina tamay ha solli imakun reye ede to nali wala yase si lampu mi capak jarinna si basa langkana iya ko aronewe o si lampu ido do cilina angka potorone solli makbami Allahu Akbar sampai jamakun reye mina jame itu jadi ya roh desa asah tapi iya ro makutana makun rai maka dia gay di makun rai ko Thomas sampajang ya Rasulullah pada matoga ro anewe makin nabi taide rapatkan sikumu yak kalime si lempu salangkana magai ya tengi tarakka pakenna napita pergalangan apa ya tu makun rai ko pita di palle solesokan nak pergalangan ye batal di sampajanna da sabat tak buka i auratna kemudian mega dinakan nai iya mega nakan nama tu iya ko okkoy bikin na iman tasyabi bu iya to allong ngewe aurat nasabatannya wajahun iya sange wajahun wiriyawana sadange si batu iya don kupinna do cilewe si bawa na tumbuhi rambu halus yang di bagian atas iya na yang adangnya itu bukan wajahun jadi ini adalah aurat makanya ko masali sapa ki na tak gatatama masali sapa tanapita yawana sadatta batal disampajang nasaba tak bukai aurat deh maya ganina kana mana sani mega lau sarankan ki saya sarankan kama macamuki mak balanca kosopi toh macamuki mak balanca CEO deh takati o kosopi talkum Malaysia angkat tu talkum angka kosak na layolok we pakai lapisan yang bisa ditarik ke depan sini menutupi iya tuh makan jalak dak salisapa dan itu di Malaysia begitu cuma ini jarang oke ya lalu salisapa na di makun rai tamaka gayang kan cimpak-cimpak kiase nah iya tuh makun rai pala aurat rupana tanya aurat tapi selain itu menjadi aurat
Makanya uluat na makunray aurat. Jadi akong kasalisapat ng karenda-rendana nasakbo ng kauluat tamen re padantene kedo-kedo makoy batal itu sampajata karena sahnya sholat menutup aurat. Na iya ko tak bukai aurat tak berarti batal isampajang. Iyo poro anewe manyamang apa aurat na cedek mi lutu na migang kaposina. Makanya namo mali pak binaseng Korea si masampajang selesai urusan. Ia makun raya dia namanya jadi. Nah maka hati-hati. Tapahan ibu ia ko iya ro ulu halusu etanya rambu asan na bulu dia na marigaga. Tapi kalau yang rambut hitam itu ndak boleh keluar. Kapapitai batal disampajata karena tak bukai aurat tak. Tapahan ibu. May gani malas sa ulo. Aliki salisapa iya rongke, katong kakosa na layolo. Ada memang penutupnya itu. Jadi ka patutunog ko, jadi ako napasang niyo salisapa langsung nagatang niyo nakadangan niyo ko. Jadi menutup ini dagunya di bagian bawah sehingga batang leher ini tidak kelihatan. Dito na masolya lina tubo nulit taluratum sabu. Daripada iyo tataloy juta. Ulay Surabaya, matingka-tingka ka ni cimpa-cimpa, rampa-rampa makwet. De matona sa sampajang. Ya tomi kumalap pa itay na pake. Ya kolay masampajang paralu ya merukat dikang ito li na pake. Ini penting saya dulu ingatkan ini. Kemudian, makadaw na iya ro sampajangnya melo iala benteng. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Iya ro sampajangi tanha anil fahsyai wal munkar. Nacagah yare gaya na sampaja te sudah dibentengi. Pole agah anil fahsya. Pole anu makasolangi dan mungkar. Pole anu masalah. Jadi dua rupa tu agak-agak. Nah pas salama ki koto mas sempajang jadi itu na separ sempajak dia na pacecireng ya ko pas sempajang ite dia na makalasilasi ya ko pas sempajang ite makomoro pas sempajang ko munya mak balu ide na kurat timbangan na dia na pak beleang makomoro ko makuye madaring katok tanay ka na sostas Piko JP ano na pasampajan na pabaler, pasampajan na korupsi, makihe. Iya ro sampajangnya telu. Nomor sidi baca, nomor 2 paringerang, nomor 3 garakan. Iya sana tay ko masampajangi mega ayak na bana. Apa cid di huruf 150 apalan. 150. Siaga huruf na bismillahirrahmanirrahim 10 sera ikali 150 berarti si sabbu syagarap melo talu sabbu apalana napi bismillah. Jadi nigi tahu mas sampajan na malampe bacana malampe surai na baca ina mai gay hapalanna. Ina tu ampai Abu Bakar madari mas sampajan na palatu suratul Baqarah. Iya. Biasa ki masampaja tapalat tu suratul Baqarah. Dun raka. Iya ko masampaja sunnah ki makanja ko yule dapi 30 aya. Iya sena 40 buat di matopi 70 aya. Sederhana ko masampaja sunnah ki 150 aya. Maka do ba malampila ada ustaz na dia nasiya ya pala magampang. Inna atayna tabaca ke 50. Nasiratu na tu 50 aya Jadi kira iya naro tau lagu-lang inna atayna kal kausar fasalli li rabbika wa nahari nasanya ka wala betar inna atayna kal kausar fasalli li iya len naro tau lang de na marigaga maka ndak to tu ibaca ya tu nareko iya roati itu 5 susai papinat dingi tabaca inna atayna dalam kondisi sedih amat yang ngi mate keluarga tak baca surah Al-Kausar untuk supaya kita bisa mendapatkan ketenangan.
Yaitu Pak burasara ini nawa ina ataina. Iya mi kotolimega susatan kagaga yuru sucia selesai pegaiwi baca surah al-insyirah alam nasrah tapak kulik-kulik italai pangupu yero baca ke 10 sidi napaki rokok kanja tu bu mega berakat itu. Iya mi ko mapadi-padi alelewe madari makadawe mapadi-padi jalele kustas magi na samana matana mana ngaleleku baca ni ayat kursi atau 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah yero ulang-ulang. Amanah Rasul. Ya ko makade dewa pala ayat ustas kulualahuna. Iya mi ko makutuki makasiwiang pada satu desa karoto. Bakti tanga masalah ni tena pecah karudu. Bangitai na bakti tanga betongan na dito jaga na jama tapi magi na sa di na malas ang kasikiri na to ibaca akatalupuro pitu ibaca agi baca ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu dibaca 37 kali insyaallah maringat tu alewe makasibir yaitu sikiri na ya komeki matinro tabaca jero komitau ki makadade matinro le moto masampai subuh baki tanga kaki moto tabaca jero ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu akatalupulupito. Jadi ya ko tasbih pakai itu 33 ditambah imamnya pai monrina. Iya 37 kali. Tapalamu ya roto? Hah? Ya ko de tapala ya romate bawan nih. Iya. Jadi itu ya awwalu ya awwalu ya awwalu. Ada juga yang baca ya awwal ya awwal ya awwal ya awwal. Yang kata terus ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu sampai 37 kali. Iya. Insyaallah ya kau makutu-kutu maka siwang itu dibaca. Apa aja itu dapatkan itu di kitab hikmah. Jadi itu wadilanya. Kode nakapangi maka demi si jang ustaz macaram. Kemudian yang kedua kak baca nak to jadi yang kai mama sampaja nama lampe bacana inak maega itu apalana tapi ia ko paringerange makanja naruba ahlak tapahangnya jadi namo maga kanja na bacana narekode na makanja paringeranna de na baruba ahlakna namo 50 tau masampaja to 5 komo itu tau kalasi nalau masampaja makalasi matoi dega barubahan nah papal-palang na sampaja pure masampaja papal-palamoy na sabab yang bisa merubah akhlak adalah kehusyuan dalam sholat. Jadi makampai tanra itu yan ang katau de na barubah na masampaja ngai yan na tunakra tau pandita pas sampaya baca binya tapi ya tu ya sange maringerak de na yamanan na tayo maca yan na tumpay ko to makai mama dupa-dupang deto tu ya tu pak makare makanja elak da bacana tanya tu ya tu yang penting tujumu bacana aja na ya ro makare makanja elagona de nasabak magai angka tahu macam mak baca tapi de na macam maringerak tapi angka to tahu macam maringerak tapi de na makanja elak da bacana hika makiro rata-rata ya tu tahu matoy biasa makanja peringeran tapi bacana makotom itu lagorio loh pengaji lompoh nasa kita ya mau patu arese na aryawana adapan na ulama level ya mau patu iyo pun anak emak koko magampan nih jadi okon itu ampai aja tak kena makanya ya ko urutan ngimang yang pertama ahli fikih kemudian yang kedua adalah ahli Quran. Jadi namo pat kepala korang kalau dia ada yang ahli fikih kemudian tahu Al-Quran dahulukan ahli fikih. Itu dalam hukum agama. Magai nasaba iya ro imange mesti paham fikih. Namun apalah korang iko dia paham fikih? Makanya imam itu, makanya sengkang itu luar biasa. Karena ada kiai muda, itu Ma'had Ali, belajar kitab, belajar fikih sekaligus juga menghafal Al-Quran. Itu luar biasa itu. Ya tahu pandrita memang tuh ya tuh makanya kau makan kiai muda memang itu luar biasa itu. Jadi itu nah sengkang itu Pak luar biasa kita orang Wajo ini sangat bersyukur.
karena ada peninggalannya guru tasada almarhum al-maghfur lah. Itu luar biasa. Tapi jangan sampai anak-anak kita tidak menimba ilmu di situ. Karena sanad ilmu itu masih nyambung ke guru tak. Itu penting saya wasiatkan. Jadi itu barakakna tu asa dia luar biasa. Barakakna DDI juga begitu. Engka DDI macawe, kasa dia macawe. Aja na nama bela pasikola agama ya nata. Tamatano ko pasikola agama. Iya nyaman aja itu ko masikola agama na na mo batta ko masu ina melo sadar. Na isap baca na sampajanya papura na guru. Ya miko de nang kana guru agama na may mainga melari law kega ade pato nang kamu guru. Iya ya jina mo parema ko pura mo mapasantereng aja mo tapaturan no magay nasaba na isapa dongengit maka dawi ko wite battana nyano mana kana pala iro na pura na guru. Battato mi ha jadi makiro jadi aja tapaturan no nya na sekolah agama mo anak ta akaran nuki ang kana guru itu namo sitaw nyo ko pasantereng Miko nasa ciala da ya lo pesantrennya anak kustas desisan na melo maka gampak bawa bani lo koro poda bani kada lo bani ko pesantrennya nak namo si minggu mimulari yang penting tama ko kangen kananya pewa mato ko surimondri kada puran itu papa pesantren po ngalina to tu lari kama kiro kong kana taciat tama poda bani kada enak mondri pi mandaptar ko lo jo pesantren si minggu lo jo ma pesantren kila koro. Yang penting pura kota masih minggu ya non rona kota si minggu na lari ya na tama na pasantrennya rewa ni bolata masa pajasuna milo dong po angkai ro atatta he wijaku me kak mite madeceng melo kak mite ma guru agama tacenninga nga atin na monro ko raja nasu po Allah taala maleng hidayah monro ko tu terserahkan ni lo po nga makwami tu Nabi Ibrahim waktu na nabawa na lo Makkah degaga padang pasir degaga tanat-tanat metu maka pala natari si babayi nena tapi na penangkura ko po Allah taala atam mo buag degaga na sa pasuro mo mito yan na to nilaw dong alingi achanning at tamo ko lalan non rong na ya ko machanning ya tinatama na bawa mana ngisinin nero andre na yan na to ampe ko makkang kamana rupa na andre kaju panasan kay malu nade ka panasa tu ko mana ka kaju panasa kamana ko makka bajabu elatu makka ang kamana padahal makko manibate na patugas ko bandare tahang yan rewe labak mana moy magay don na Nabi Ibrahim ini tu nakara tau pandrite ya mo balu-balu na makunru pangalye baca don na Nabi Ibrahim tama tu tay mangalyo ko tu yan ta sapa niya ro pak guru sapai dan itu doanya Nabi Ibrahim yana tu ampai macina mana telau Makkah pangumre de na paja malau lisu pokona na labirang ide nanre no malunra ano pasipulu di supaya loy umrah donna Nabi Ibrahim itu lailawa sita lalo lalo Singapura ilawe te Singapura lalo Afrika Selatan ni ilawe Afrika lalo Thailand ni pokok na de makay kanola donna Nabi Ibrahim iya yan na to nakada kong kamasigi cia maro pak bere jamakna suro imange bace akap pakopure mak bere sala ko sampajang isay aja na salay onrano ko tu na bace yetu insyaallah yetu masigi malomo tawe masumba malomo tawe tamo mak bere jama sapa ni pak dongan kau podam mi to aja aga na to ko mero to ki podak kari ya mu bace itu doanya itu. Kemudian jadi rona sampajange peringerang maka da kega dia seperingerang ustaz kega seperingerang apa be ko carane ngerapong Allah taala den kan irita pakutan salah-salah itu pak asapik ko carane ngerande den kan irita na den kada po ngeje ita kak apa ya ko purai mu ita de mu ngerang itu munawana waimi apa ya takada makwa modele na makwa panawanawa mania tu ina tu ampai ko to masampaja yatte ni tutu mate apa ya ni tutu mate manari to kama binta-binta maridi mapute nasa ni naka papu ke malaikat naka pang iya manira nalalu itu angka makwa tapi angka watuna ni pakai ya tu angka iya kong kabarita poleki iya na tu pakai ya tu itu tu imateng ko tibaca ya ko mugba ya ro maka dede la sa pacapurang ni yan na to napakit tapi di na dibuka ya ro pa. Yeah.
Nah, pakai banyak ulama kita dulu pakai itu biasa makan guru ta ailau kok iya na tulah sa pacapuran itu biasanya. Jadi itu biasa makan mamaku mina tutu imatan makan agar na baca de itong kana birasal lagi kata patalapay ya rawita ko guru ta na paguro nga makan baca ya apa ya tiya sangi tahu nak cidim ya mitu mega sangi rupa tahu yaitu Ahmad dari wanafah tu fihi mirruh ya matutuk ko ya matuku tahu. Nah, ya jadi itu yang dia tapi aja na dito ya makoka manyamakan ka HP itu. Halo, kino na to? Yo po biasa kung katay sapa, oy masampaya sunna istihara minta petunjuk. Mudah-mudahan kasi ang kay kubolana gurutta ko tolo mimiwisi runtu. Nadi ka happy? Tolat tubo ka ko bone. Tolo ka ko sinjay. Yo po makoka langsung SMS. Di mana posisi? Nasa di rumah OTW. Ay selesai. Makanya manana lalo makoka yan ang kanaserlo kapamakan na 300 meter depan belok kiri. Dega kana tuntungi materu. Yo po biasa dega lipa makutana di sakaratin roje. Nah, sekarang lebih mudah teknologi. Padahal upasangnya maka nak kegaya seperinggerang maka dia tahu panderita pak hakiki. Ia sange paringerang, ia kodena atau maringerang, enak pa itu ya seperinggerang. Jadi ya dia patu maringera, ya kode na to maringera berarti maringera ni. Ya matoto makadai angkai na de, ya kode i angkai. Ya ko to de na pahagi malasaw do ni. Kadaga na nasa gusta si sile ni lo. Makuye. O sa jelas kace de. Iya ko makadai ya sange paringerang, iya kode na to maringera na to betungan na. Iya ko mingerangi puangnya dia na mungkin ang kasewa-sewa mingeral yan. Iya tingerangi puang Allah Ta'ala dia na mungkin tingera sandalata tapi iya tingerangi sandalata dia na mungkin tingera puang Allah Ta'ala. Iya na tu makna na iya ko angkai de iya ko de angkai. Kita coba-coba nih kan. Kata bere Allah. Iya na batu paringerangi lori puangnya tak di mana itu sewa-sewa. Iya na tu makna na de nulle masjid di atay na puangnya. Yan ang kataw maka dia motorok wingara matipu ang itaw pusan niya to. Dia malas sasalay. Apa dia nule masih di? Ta coba ni garetes ye. Makanya tu paringarangnya dia nule mananungange, dia nule. Mas sumutama pada koto motor to. Yan naleko calagana palampusi. Yan na pele palampusi. Apalagi ko lalamajayo lah. Kaya sa lalamajaha. Imam matarete bacana. Anak-anak makaruka masigi makapala. Karena lepuk makaruka dia tiya sa lalamajaha ko to masampaja mako atu. Apalagi kau masigi sidape sarang wale eto limon itu pasarang wale cici dega. Dito kako ko cawe pawale. Pak Mega tu pawale. Dia na pa aja nalinga bali bolana tapi suara na miwale na nalengi bali bolana ko puray pane dia na kanalengi. Jadi iya ro paringerangnya. Don rupa anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dua anta budallah sumpai puammu ka'annaka tarahu pada sanrawe-rawe kato to pandrita makada pada kumuitai. Jadi sumpai puammu seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu nareko demulle pake yaro batongan demulle seakan-akan muita pa innahu yaraka ya ki bawan no maka da puang Allah Ta'ala mita ka. Yana dua. Jadi aku to masampaja pak duan rupa tu. Iya ko iya tu pada ko si untuk memang iya na tu mendre as-salatu mi'rajul mu'minin. Ken rimon ropuang maka dau huwallahu alal arsis tawa. Ya sih. Yan na tu mi'rajul mu'minin. Ya ko masampajang mendre layase. Kay ako tucenga akbar. Napelat tu. Itu na pake as-salatu mi'raj tangaitai alena tanaitai siolongi
kenroi onron na tarima sampajangin nabita ina okiro menre yana ro makada Allahu alal arsy istawa oh ya say monro menre ya say nabattu langi naitay siolong pi po ang Allah taala nasa ngalena napa makada akbar kapake yan tapi makumaruk kay nana itu liwat China pak dia namanya si sambu tulis silaga kata dia Allah dito gagok ko yang kedua iyaron na to pa ilan takun tarahu narekode tu layaro pa innahu yaraka yakibanno makadanay taka po ang Allah taala nasabaan ka to dalili pake wallahu akrabu min hablil warid iyaro po ang Allah taala lat di macawe na ura along macawe to apa ya ko ura along sa liwang mopi ya ko po ngekan maliputi kena tunakada wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah itu selalu bersamamu dimanapun engkau berada jadi aja na menre na de na mabela iya mimpay makadaki mabela pada mo ngerangi iya ko mo ngerangi si sumpun ni pada ko HP iya ko makanja mo jaringan sambung tapi iya ko majay jaringan na mo si cawe ka dito na may si sambung mako matitu nang katuati cerminan nur ko ni romo palalo iya makiro iya na to nakadadin nre makabami Allahu akbar nakadamagay na naita ka po ang Allah taala aja nanay ko lo sapay pa sila da si ko mo sapay kiban no makada naita ka salasay magampa-gampa cede le bola na de panamalampu tatto na nakata dere gimpe mo pi de lasutama Allahu akbar eta si sambung neman na yato tapi ya de usapaka tau make tu pak na rekomandan na ya apalagi ko matole ina pertama pajayi iya ro Imam Malik pura memang mak jenne o ko bolana masikiri bawa cuku tenang kena cenga kole masih cukup mimakoy masikiri si tembus memang ni atinna na lalalori masigie langsung tama kata bere nasaba si sumpu memang ni atinna riwatu na salain na bolana de na kanan yo puy di telu bata napatama Allahu akbar pajai de na si sumpung makir ya jadi madu berupang jadi di mani bawa ke kami tola tapi ya ko ya ke magampang lalam menemuh yan to kota reka makadai di mani meloki menre mangolo enre ki mangolo meloki yaki makadanay taka yaki ngi makadanay ta pada kong ka CCTV makadanay taka po ang Allah taala selesai yaitu ampe ko to masampajang aja na to mamako apa angkal palan na de na wadding batal sampajang kiasa rukun kauli mesti lay palapalang pangkat to masampajang Allahu akbar makbami de gaga de nakedo timun iya minakedo ka kada Allahu akbar sami Allah de gaga na baca ilalan ngati ni de na wadding mesti ada lafaz yana tu nakada na lapakan ililla na sabak lapalang na tokang nyati na sabak peringerang na tatong ilan roale na sabak pangkau kang lapa lillah bismillah alhamdulillah subhanallah mak baca ki pada ya titik moni tapi aja to sinaliwa angkat to Allahu akbar naganggu itawe de na wadding sawisasan na dilarang juga dalam agama de na wadding pada mia tu koto sidap pete masampaja pak bu de na wadding iya tu iganggu tawe na makat domana ngalelebe pangkat to yo sidap pe masampaja mapat di mana Allah akbar awe angkat to tola aje minasapa nangka pas sampaja tuli murusu aje itu kagok koe angka memang toje sahaba karena makanya nabi tanasuro nabi taparapa isap itu tapi sebelumnya podangi langkah nabi tamakanya langkah yang paling dirindukan oleh Allah kala di hari kemudian adalah langkahnya orang menutup saf yang terbuka di dalam sholat. Dega gacau dani puang Allah Ta'ala jongka aja kecuali jongka aja lowe tutu isap tak buka.
Denak kada ni gini gilo mak jopa kan ngegena ya. Ya makanya yang rapat bisa kaki tanya ya ro nak kajen ka tu dia nak kajen na pergi cugi cuma pura ni ka tanga je kasi lolo. Angka jamaah ku pura tanaika yang pai wisang. Nasa pa ustaz. De toro madosa ko dolo masigi mas sempajang. Maka daka mabela ka bolata pole masigi nasa maca bela da. Na iya ko ka lego-lego ku buang ustaz ko na masigi tepa la tanaku na sa tenala masigi da kwai madosa ki nasa makalilla je nasa sa di makokon de to biasa magi nasa na makokon na tuli agangguan manasa di koloka mas bere jama kabe ku yasang nasang kasi na pamoje nasa ngangkana ya ro ya nasa ko tol masampaja de manasa to kata bere tuling kami manina sa tuli gicu-gicu pura ni kat tanga je nasang kasi lolo pura ki sujung kasi lolo dako pakihem kami memohak desa makanya nabi tanasuri sama parapa isapna angkap parapa ipalipalin na si bapa lipaling angka to parapa eje na pada aje tapi sitongan na ko makanja itu ukuran na palipalingnya na sama de ni rulet tambay lebar na iya ko aje wat dirangka makanya makala kacek inola setang peko ni korang kabatita inola yawana makira jadi iya na bawah he bahuewe iya na paling he pasilapoy rapat itu iya ko iya yawai kak dena nanti masalah tapuk na pudangin aku biringi ko sa dena tembok napatakap biro ko si dape tak kaya manong parapa je mumuganggu kak nasa wah kana tu solusin nasa cidi ustaz kaagapi nasa iya turo nasa paganggu-ganggu ko matahaya da ko iya ro nasa tapat-tapat na lima na macam masya na ka nasa cakado-kado mako na din ako jero biasa nasa runtu dako iya ko iya tuidi salah tanya iya ro nasa mato sinangka dako makadami na bitte ya ko masampaya ko iten romo suju ya ko mataya ko itay pak jallo mo tanya pak jallo na tay suro kimitay pak jallo ta pabelala day mata tamaliwan ito ba katoto makoto ali na salah-salah na tawi na pasala ali na makabela matan na lili makwa na tanya surogi jadi aja na taparatika ngiro pak jallo na tay lupa-lupa na aja tanya urusata nasa bayar oke doy pak jalo nang kami matohat di sana cuma demi gaga tau panrita pasti kangi maga kedona pole kana galau kiri angka maka da malapalang yana tunoki asyhadu alla ilaha illallah angka to maka da de ya kita puilap sul jalalah asyhadu alla ilaha illallah kedoy wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kedoy jadi kita puilapas-lapas Allah kedoy angka to maka dade iro nabitta ko masyahadai tembus tatenre atinna macio liman na tenre ko masyahada ayan na ro nakedo liman na ay di manibawa keke meki patap-patap imako di manibawa yang penting de nako kiolo na te iya ko kumiro len na di manibawa de na la urusu ya ko makiro pa mega tongas angka tongas satu to melo pada itongang inabitta maga batina nabitta solli maga koroko inabitta melo to kan papada angka to makadah yang panti kata bereko nakanang kata berek nakani de limanna tembus ni nasading na balepan angka to ina makai tayarona pasi tembus napa Allahu akbar ini mani bawah tapi angka tapi nah iya kok kita reka yang saya pelajari di tarekat itu beda dan memang ada hadisnya makiyah maki pak ka iya dua jari iya telu angka tu nasa tau pandrita maka ada dua temas sarang telu tamalai sang iya kok kata berei napa si cawe kang pak jelo na si baindo liman na tak buka iya imaku iya magi na si cawe kang ini kah huruf ha iya alipu lam pertama lam madua huruf ha maka dia okina Allahu lapsul jalala Allah jadi napa ko ani Allah nasaba Allah iya romatu ko makdakai iya teluewe napa siruntu iya duet tadang yokwe malempui napa si betui si bawa jantunna makanya igatang icedek lau kiri napa itanra iya
napa ilau oko puang Allah Ta'ala supaya aja nalapasangi paringerangi rilalang isaliwang si betul lo rialena. Nah, karena pakai itu jadi Allahu Akbar. Mata iya tu kau tamai. Ia matau tu nala sikiri la ilaha illallah. Tamanya tu menre no tama. Ya na tu nangka kedo la ilaha illallah. Ya na tu tama. Itu Allah, 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 Allah. Angkat tu rate ban la ilaha illallah. Itu kita tidak bisa gitu. Iya, itu yang dipakai. Makanya dua jari. Ia matoti pakai kotomat tahaya. Ia indok lima na tumpak ipak jelok na sorong imendre si lempu capa utu de na layolo mako sama cepa isi lempu capa utu capa jari ko matahaya ki mako si lempu tapano isi kuta imonri pastu si lempu si ba amputu itulah murad di sulap apa de na lak di tu de na kurang ko si lempu iolo si lempu ti imonri ya ko maliwang iolo elap imonri ilau Meloki pamulai si di jama-jamang sampayat tonroi mangilau. Yare ga angka aga-aga ta cinai sampayat ta pake mangilau. Betongan na as sampajang ni oko ilala sampayat to mangilau aja na isaliwan na. Pak Mega tahu pura pimak beresalan na pamilau dong terlambat. Jadi ya koto mas sampajan na to mangilau dong. Maka dakin roni onron na Pak Ustaz. Nasaba angka mana baca. Dua telu petunjuk poleri taupan rita berdasarkan hadis Nabi, memahami hadis Nabi. Onron milaudor ilala sampajang nomor sidi nareko ibaca yoko patehai iya kana abudu wa iya kana stain. Ya kolatu iya kana stain lepangi okoro makanja to mangilau atau ati ipake aja di pal-pal. Nasabaya tu Fatihah tak bagi dua. Ayat pamulangnya pengakuan, ayat madua pengakuan toh, ayat ketiga pengakuan, ayat keempat tak bagi dua. Pengakuan sebab permintaan, ayat kelima keenam dan ketujuh permintaan. Makanya tuh Bismillahirrahmanirrahim pengakuan. Nasaba asanna puang Allah Ta'ala maraja pakamasi dan ia maraja pacarinna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin pengakuan toh. Sininna papuji ang kamanangi pangolo loko po mapunangi sininna alangi. Ar-Rahmanirrahim pengakuan. Puang maraja pakamasi dan ia maraja pacarinna. Maliki yaumiddin pengakuan. Idi mi puang mapunai esok kiamat. Iya kana abudu pengakuan idi mi puang usompah maka dati iya kana stain napai permintaan ibon rinna ya roh pak dongang mana na tu ihdinas siratal mustaqim pak dongang siratal ladina an'amta alaihim pak dongang gairil maghdubi alaihim waladdallin pak dongang jadi ya tu Fatihah tak bagi dua si tengah pengakuan si tengah pak dongang. Jadi tak pakai guna iya ro aya Fatihah ro nasaba iya na tu dialog si bawa puang Allah Ta'ala okoni romilau. Makanya itu Nabi Zakaria Bapak Ibu sekalian matangangi tato mas sampajan nilau dong maka dai aya wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Jadi matangangi tato mas sampajan hilalanna mihrabna. Aga pak dongan na Rabbi habli min ladunka surriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Jadi mangilau ya kelala sampaja. Jadi mata sampaja ngokilalanna onra sampajan naro mihrab pasanna. Nangilau lori puang Allah Ta'ala milau wija-wija dan Allah. Jadi onrok kami namakanja mangilau narekoto sifat bicara langsung si bapuang Allah Ta'ala. Nasaba de na urusu imaleka idi si urusu langsung puang Allah Ta'ala. Iya miko pura ki mak beresalang di dalam sampajang pura dibaca assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah napaki milau dong maleka jolo catai de ni lapor lai catak
Aso kami si pinapa nalapor malaikat. Yang kedua aso sini. Jadi ya ko aso salasay tilaw doang nacatak mi malaikat. Aso raba nacatak si kami si pimatu nalapor. Jadi metta proses na. Tapi iya ko oko ki sampayangnya mangilaw langsung puang Allah Ta'ala dena melalui perantara malaikat. Nah, iya na tu nakada iya tu sampayangnya pakakasa atau alat untuk napake masompal lauripuna sifat bicara langsung tanpa perantara. Iya na tu ampai sampayangnya dena wading campur pangkau kalian. Iya ko ibadah liangnya wading ma puasa ki wadi manontong, ma puasa ki wadi matinro, ma puasa ki wadi manana. Tapi aku to mas sampajan atau manontong batal sampajan. Apalagi ko to manre. Yan tu ampai ko to mas sampajan nang kay si magoro na to pura manre nang kanandro koro aja na takca ilillah. Ang kato to 5 nilila na kumasampayag naruntuk kamay o polo tamai batal tu sampajata. Itu mestinya dilepas. Iya. Makanya tu ampai makanja ko to pura manre to masika gigi. Nah kalau masigi mas sampajan atau sebelum sholat makanya mak jenneki angkero makalimomo ya naruh pacingi. Walaupun nanti kan bukan fungsi utama wudhu itu dalam membersihkan, tapi mensucikan. Jadi itu jene etannya fungsi nama pepaci yang sana mak bisa, tapi mape pacing mensucikan. Yana tu ampai kong kanaji si ko watakalewe ilagga ijolo napa to mak jene. Atau pura ki mak jene na toges sanaji si de tu na batal jene. Pura ki mak jenne taleja taimanu de na batal jenne tatu de minawat dingi mas sampajan nasaba anajisikan ni tapi de na rusak jenne ta jadi ako pura ki mas sampaja tapi ja taimanu loban ni mak bisa kaje aja na tak jenne. Tapahan ya me kamu tu mak jenne pemang de na batal jenne ta de mina cocok to mas sampajan nasaba angka najisi anajisi kangi asanna makanya ibisai biaro najisi aja na tumak jenne nasaba de na batal jenne agami pet pabatal jenne sige sai arone makunrai tanya muhrimna oli pada oli degaga palapitna ko manuru Imam Syafi'i angka to makada angka pasahwat angka kontak angka to makada berhubungan pitawe di mani bawah ya ko ya ko meki matika iman tasafi namolah kaye tu ye wasige sabu rusak to jenne pa ya tu lah kaye tanya muhrim tak Imam Syafi'i suami itu bukan muhrim karena mahram itu syaratnya 2 tidak boleh dinikahi dan tidak boleh digauli naya bainewe lain nikahi dan digauli maka itu bukan muhrim. Akhir tapi ingkat Tuhan desa maka dia Aisyah boleh Nabi tamak jenne na lepak bawi bainena na palau masampaja dena nak jenne pemang maka dia mantasapi aganda na bau. Iya ko ulun na bau kang kasali sapa. Berarti dia na gesay. Na dia na batal ko ibawi nang kamu palapi na kali na sigisa. Maka da si Aisyah pura Nabi tamatinro ka si bawah tangaban ni woto kapesa sapa inabita lau sapuru runtuk mapamulai ajena usapu lattu ulunna o suju inabita bikene batal ijenne nalakaye ko sigesse si baba inena pajameman ni masampaja nabita na uruntu isuju maka dai mantasapi masampaja giha na dena yamanan atau suju masampaja itu jadi nak dena melo tarima ya ina nakadena sige sauli na lakaye si baba inewe dega gapalapi na ina batal isampajang jadi hati-hati ki ibu ko si gandeng ilakay talo masigi na makatanitan ni natako sige sa itu ajenne ki hape amang ko pandapa na lena pangulutay mantasabi
Iya. Isi salah, tapi dia cocok ia pendapat ibawa lo mak. Apa ia na musim haji na ia melo tapake. Dia tak haji tarewa. Lo mi maka matau apa? Lo mi maka mak jene. Apa ia tak boleh jene kan yang silap porone rewa siki mak jene. Dia na tu tahu apa tah? Emak kotiha jadi magai nasaba di Makkah bercampur laki-laki perempuan sangat sempit tempat. Maret gitu pak jene kang emak kadela. Makanya ya ke Indonesia menyamang. Onrona makun rema jene si barone liangi. Pintu tamu masih ela rone liangi. Sapna rone si basapna rone masalah. Makanya ya ko sige sayang itu cocok ipake ke Indonesia. Apalagi kau masang pajalore kau masih tadi na penuh. Iya. Deto kapan nasi lepo-lepo teh kok masang pajang. Iya. Jadi itu kuncinya. Makanya iya na onna sampajangi yang pertama kiyaka na budu ayaka nastain. Yang kedua makanya totion remillau doang nareko ibace waladolin mangilau dongi jolo napaki mangami. Ilau dong makanya to. Aja nalepakan ililah atau hati pakai. Kemudian yang ketiga, kendro riwat tu sujud tak makan jatuh. Tanya sujud baca pura bawang, semua sujud. Ya kau sujud ki makan jatuh mengilau kau tu. Tapi paling bagus di sujud terakhir. Kapi waktu makan ja nareko matahayaki sebelum mak bersalam. Angkat pak dongang ibaca koro. Bil alamina innaka hamidun majid. Napi sambung agak. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Napa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Taplamir. Mega tugas na Pak Ustaz oke. Dena pala ijamana do penutup na tahaya. Angka pasan na nabita Pak Bu Okko Mu'az bin Jabal. Agana sa nabita usi kaya Mu'az lau pasak ko Mu'az la tada'anna fi kulli duburi sholatikum ajak lalu mututu itungka sampajammu antakula kecuali angkai mupuada ya rek kamu baca Allahumma a'inni epot tabantu kak kasih ala zikrika untuk si mata maringera lokoridi wa syukrika tabantu toka pong untuk si mata mancaji atas syukur lokoridi wa husnil ibadatika epon tapancaji wiya sampajangi ujamewe sampajak kami na suku risesemu. Sama dega atau masampaja sempurna to. Ya ko tanya peringaran na lese bacaan. Ya ko baca tanya bacaan lese garakan na tasalah. Ya dia tugas suku to ngang. Maka na mo maga kanja na bacaan na tataengkah. Napakanjaki peringaran na lupay rakaat na. Napakanjaki bacaan na lupay maega denu le suku atal luaga kami lu pakanjaki. To mengaji lagi, cik dimi perhatikan, madari mau pangkasalah. Apalagi nareko telui, peringerang, baca, gerakan. Ya. Jadi telu to kesampajangnya, tapakan kita lu ya. Ya nang katau rokok nasa nabi tadi na lampu lakana, sujud de na lampu lakana, iya na tu pelolah kami na makalasi. Iya, maka de nabi tapanga kami na makalasi tau minnawe hilalas sampajang. Maka Nabi kesaba ya Rasulullah, angka kape tau minnaw ko sampajang. Maka Nabi ta angka, maka kegana, maka Nabi ta iya tau roko tau suyu de na lampu lakana, iya na tu pelola kami na makalasi. Biasa tong katau roko akoy. Dito gagawin ko tapi ingka to besa tau masampajang nguruntuk makaleleang. Iya roko to roko si lempu ilaka si bawa poncingnya malempu
Makadai ko riwaya iya ko roko inabitta ni tariwaya kacah na ipatada ngokolaka na dena tak bollo berarti makanja lempuna tapi angka tahu uruntu dena rokok maliwang ulun na layawa napalimana loko aluruna dena kutuna jadi ya rotaya dena rokok maka dicuai kasih salah tapi dia tu kagak kodi iya kong kamakoro tapade cengi memang nih takala yu ingara peringaranya kie jadi nasurangan ni agama rokok tapi angka tapi nah layakka ice de ulun menre dena no yakka ulu ice de menre na donga ulu ice de nasaba iya na tu ampai pasurangan iya kotor rokok itai onrak tak suju na iya ko suroko ki makona dena taraka ce de ulu de ni riton roge suju tu indok kajewe milai rita makanya perintah agama di saat sholat riwat tu tatota ite onro sujuta rokok ki ita toi matahaya ki ita toi tapi masahada pi matu napalete pakite laku pak jelo nah maka dapi asyhadu alla ilaha illallah ipalete ni pakite laku pak jelo iya ko oko ki kampot takera masampajang iyan namana rekotollah masjidil haram to masampajang ukuyolona Ka'bah aja na onro sujud tatita tapi Ka'bah langsung ngirita itu perintah agama jadi aja tuh si toko Makkah tapi cukup ki de Ka'bah na tita aja na iya mi kokko ki kampota cukup oko ki sujadange roe suku ki onro sujud aja na kajili-jili mata pangkat oje itu tau masampaya Allahu Akbar kata utama nah curi pak kita itu jadi tapi dia tuh kagak kok dia kagak kecuali enggak kecuali iya ronna uram pewe sampajang ngarone iya ko sampajanna makun reye mariawa ice de ulunna na utuna koroko bu iya koroko kidi makun reye mariawa itu cek de uluta na ututa berarti maliwang cek de layawa makanya limanna makun reye sikuna dena lari lau saliwang lari lau laleng iya ko aroanewe lari masu isikuna suju imakoto lari lau saliwat toy iya makun reye nak toli lari tamai kata bere imakun reye ede to nak limanna ilalatomi aroanewe mi masu maka dai sahabat waddi nola unta palawangal limanna si bawa ajena nabi tak rokok jadi rokok ya ronewe masuce de limanna tak buka ya makun raye ina tamai ha solli imakun raye ede to nali wala yase si lampu mi capak jarinna si basa langkana iya ko aronewe o si lampu ido do cilina angka potorone solli makbami Allahu Akbar sampai jamah pun rai mina jame itu jadi ya roh desa asah tapi iya roh makutana makun rai maka dia gai di makun rai ko tomas sampajang ya Rasulullah pada matoga roanewe makin nabi taide rapatkan sikumu ya kalime si lempu salangkana magai ya tengi tarakka pakenna napita pergalangan apa iya tu makun raya kopita di pale solesokan nak pergalangan nanya batal di sampajanna dan sabat tak buka i auratna kemudian mega dinakan nanya iya mega nakan nama tu iya ko okoi bikinna iman tasyabi bu iya to along ngewe aurat nah sabat tanya wajahun iya sange wajahun wiriyawana sadange si batui ya don kupinna do cilewe si bawa na tumbuhi rambu halus yang di bagian atas si bali iya na yasa wajahun iya yawana sadange itu bukan wajahun jadi ini adalah aurat makanya ko masali sapa ki na tak gatta masali sapa tanapita yawana sadatta batal disampajang
Nasaba tak bukai aurat deh. Maya ganina kena. Mana sani mega. Lau sarankan ki, saya sarankan. Kamu macam muki mak balanja kosopi toh? Macam muki mak balanja CEO deh. Takati o kosopi talkum Malaysia. Angkat tu talkum, angka kosak na layolok kwe. Pakai lapisan yang bisa ditarik ke depan sini, menutupi. Ia tuh makan jalak dan salisapa, dan itu di Malaysia begitu. Cuma ini jarang oke ya lalu salisapa na di makun reta maka gayang kan cimpak-cimpak kiase. Nah iya tuh makun raye pala limanna tanya aurat. Rupanna tanya aurat, tapi selain itu menjadi aurat. Makanya uluat na makun reye aurat. Jadi ya kong kasalisapat nang karenda-rendana nasakbo nang kauluat tamen re padan tene kedo-kedo makoy batal itu sampajata karena syarat sahnya sholat menutup aurat. Nah ya kota bukai aurat tak berarti batal di sampajang. Iyo poroanewe manyamang apa aurat na cedek mi lutuna mi gangka posina. Makanya namo mali pak binaseng Korea sik masampajang selesai urusan. Ya makun raya dia namanya jadi. Nah makanya hati-hati. Tapahan ni bua, ya ko iya ro ulu halusu etanya rambu asan na bulu dia nama rigaga. Tapi kalau yang rambut hitam itu ndak boleh keluar. Kapat pitai batal disampajata karena tak bukai aurat tak. Tapahan ibu. May gani malas ulo. Aliki salisapa ya rongke, katong kakosa na layolo. Iya, ada memang penutupnya itu. Jadi engka patutunak ko jadi ako napasang yero salisapa langsung nagatang yero nakadangan ko. Jadi menutup ini dagunya di bagian bawah sehingga batang leher ini tidak kelihatan. Dito na masolya lina tubo nulit taluratum sabu. Daripada yero tatalui juta, ulay Surabaya, matingka-tingka kan cimpa-cimpa rampa-rampa makwe. De matona sa sampajang. Ya tomi ko malampa itay na pake. Ya kolay masampajang paralu yung merukat dikang ito lina pake. Ini penting saya dulu ingatkan ini. Kemudian maka daw na iya ro sampajangi melo iala benteng. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Iya ro sampajangi tanha anil fahsyai wal munkar. Nacagah yare gaya na sampaja te sudah dibentengi. Pole agah anil fahsya. Pole anu makasolangi. Dan mungkar pole anu masalah. Jadi dua rupa tu agak-agak. Nah pas salama ki koto mas sempaja. Jadi itu na separ sempaja dia na pacecireng. Ya ko pas sempajang ite dia na makalasilasi. Ya ko pas sempajang ite makomoro pas sempajang akunya. Mak balu ide na kurat timbangan na. Dia na pak beleang. Makomoro ko. Hah? Makuye madaring katok tanay ka na sostas pikko ye ano na pasampajan na pabaler pasampajan na korupsi makihe iya ro sampajange telu nomor di baca nomor 2 paringerang nomor 3 garakan iya ko malamte ibacana tay ko masampajangi mega ayak na baca mega tuak palanna apa cik di hurufu 150 apalan 150 siaga hurufu na bismillahirrahmanirrahim 10 sera ikali 150 berarti si sabbu syagarap melo talu sabbu apalan napi bismillah. Jadi nigi tahu mas sampajan na malampe bacana malampe surai na baca inak mai gay hapalan.
Ina tu ampai Abu Bakar madari masampajan apalatu suratul Baqarah. Iya. Biasa ki masampajan apalatu suratul Baqarah. Dun rakang. Iya ko masampajan sunnah ki makanja ko yule dapi 30 aya. Iya sena 40 buat di matopi 70 aya. Sederhana ko masampajan sunnah ki 150 aya. Maka lo malam pila ada ustaz senadi nasi aja ya pula magampang inna atayna tabaca ke 50 nasi ratu na tu 50 aya jadi kira iya naro tau lagu ulang inna atayna kal kausar pasalil rabbika wa nahari nasanya ka wala betar inna atayna kal kausar pasalil iya len naro tau ulang dena marigaga maka nja tu ibaca ya tu nareko iya roati tu 5 susai papinat dingi tabaca inna atayna dalam kondisi sedih amat yang mati keluarga tak baca surah Al-Kausar untuk supaya kita bisa mendapatkan ketenangan yaitu Pak Burasara ini nawah inna atayna iya miko tulimega susatan kagaga yurus sucia selesai pegaiwi baca surah Al-Insyirah alam nasrah tapak kulik-kulik italai pengupu yero baca ke 10 sidi napaki rokok kanja tu bu mega berakat itu iya miko mapadi-padi alelewe madari makadawe mapadi-padi jalele kustas magi na samana matana mana ngaleleku baca ni ayat kursi atau 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah ya roto ulang-ulang amanah rasul ya ko makade dewa pala ayat ustas kuluallahu nah kuluallahu iya miko makutuki makasiwiang pada satu desa karoto bakti tanga masalah ni tena pecah karudu bangitai na bakitanga betongan na dito jaga na jama tapi magi na sa di na malas ang kasikiri na to ibaca katalupuro pito ibaca agi baca ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu dibaca 37 kali insyaallah maringat tu alewe makasibir yaitu sikiri na ya komeki matinro tabaca yero komitau ki makadade matinro le moto masampai subuh baki tanga kaki moto tabaca yero ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu akatalupulupito jadi ya ko tasbih pakai tu 33 itambah bamnya pai monrinah iya 37 kali tapalamu ya roto ha ya ko de tapala ya romate bawan ni iya. Jadi itu ya awwalu ya awwalu ya awwalu. Ada juga yang baca ya awwal ya awwal ya awwal ya awwal. Yang kata terus ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu sampai 37 kali. Iya. Insyaallah ya kata makutu-kutu maka siweng itu dibaca. Apa aja itu? Saya dapatkan itu di kitab hikmah. Jadi itu fadilahnya. Kode nakapangi maka demi si jang ustaz macaram. Kemudian yang kedua kak baca nak to jadi yang kai mama sampaja nama lampe bacana inak maega itu apalan nah. Tapi ia ko paringerange makanja naruba ahlak. Tapahangnya jadi namo maga kanja na bacana narekode na makanja paringeranna de na baruba ahlakna. Namo 50 tahun masampaja to 5 komo itu tahu kalasi nalau masampaja makalasi matoi dega barubahan nah papal-palang na sampaja pure masampaja papal-palamoi na sabab yang bisa merubah akhlak adalah kehusuan dalam sholat. Jadi magampai tanra itu ya nang katau de na baruba na masampaja ngai ya na tunakra tau pandita pas sampaya baca bi tapi ya tu ya sange maringerak de na yamanan na tay maca. Ya na tumpay ko to makaima mak dupa-dupang. De tu ya tu pak makare makanja elak da bacana tanya tu ya tu. Yang penting tujumu bacana aja na ya ro makare makanja elagona. De nasaba magay angka tahu macam mak baca tapi de na macam maringerak. Tapi angka to tahu macam maringerak tapi de na makanja da bacana. Ika makiro. Rata-rata ya tuh tahu matoy biasa makanja peringaran na tapi bacana makotom itu lagorio loh
pengaji lompoh nasa kita. Ya mau patu arese na ariawana adapan na ulama le pala. Ya mau patu. Iyo pun anak emak koko magampan nih. Jadi ukun itu ampai aja takana makanya ya keurutan iman yang pertama ahli fikih. Kemudian yang kedua adalah ahli Quran. Jadi namopat kepala orang kalau dia ada yang ahli fikih kemudian tahu Al-Quran dahulukan ahli fikih. Itu dalam hukum agama. Magai nasabaiya ro imangnya mesti paham fikih. Namun apa lah orang ikut dia paham fikih? Makanya imam itu, makanya sengkang itu luar biasa. Karena ada kiai muda, itu Ma'had Ali, belajar kitab, belajar fikih sekaligus juga menghafal Al-Quran. Itu luar biasa itu. Ya tahu pandrita memang tuh ya tuh makanya kau makan kiai muda memang itu luar biasa itu. Jadi itu nah sengkang itu Pak luar biasa, kita orang Wajo ini sangat bersyukur karena ada peninggalannya Guru Tasa'ada almarhum al-maghfur lah. Itu luar biasa, tapi jangan sampai anak-anak kita tidak menimba ilmu di situ. Karena sanad ilmu itu masih nyambung ke Guru Ta. Itu penting saya wasiatkan. Jadi itu barakahna tuh asadia luar biasa. Barakahna DDI juga begitu. Engka DDI macawe, kasadia macawe. Aja na nama bela pasikola agama ya nata. Tamatano ko pasikola agama. Ya nyaman aja itu ko masikola agama na na mo batta ko masu ina melo sadar. Na isap baca na sampajangnya papura na guru. Ya miko de nang kana guru agama na may mainga melari law kega. Ade pato nang kamu guru. Iya. Jadi namo parema ko pura mo mapasantren. Aja mo tapaturan no. Magay nasaba na isapa dongengit maka dawi ko wite batta na nyano. Mana kana pala iyero na pura na guru. Batta to mi ha. Jadi makiro. Jadi aja tapaturan no nya na sikola agama mo anak ta. Akaran nuki angka na guru itu namo sitaw nyo ko pasantren Mega toje tu tomatona sa ciala daje ya lo pesantrennya nak kustas desisan na melo maka gampak bawa bani lo koro poda bani kada lo bani ko pesantrennya nak namo si minggu mimulari yang penting tama ko kangang kananya tewa mato ko suri mondri kada puran itu papa pesantren po ngalina tonya tu lari kama kiro kong kana taciat tama poda bani kada na mondri pi mandaptar ko lo jo pesantren si minggu lo jo ma pesantren kila koro. Yang penting pura kota masih minggu ya non rona kota si minggu na lari ya na tama na pasantrennya rewa ni bolata masa pajasuna milo dong po angkai ro atatta he wijaku me kak mite madeceng melo kak mite mak guru agama taceninga nga atin na monro ko raja nasu pong Allah Ta'ala maleng hidayah monro ko tu terserahkan ni lo pongnya makwami tu Nabi Ibrahim waktu na nabawa na lo Makkah degaga padang pasir degaga tanat-tanat metu maka pala natari si babayi nena tapi na penangkura ku po Allah Ta'ala atam mo buag degaga na sa pasuromum itu yan na to nilaw dong alingi achanning at tamo kilala na onrong na iya ko machanning at tinatama na bawa manang isininero andre na yan na to ampe kumakang kamana rupa na andre kaju panasan kay balo nade ka panasa tu ko mana ka kaju panasa kamana ko makka bajabu elatu makka ang kamana padahal makko manibate na patugasyo ko bandare tahang yan rewe labak manamoy magay don na Nabi Ibrahim ini tu nakara tau pandrite ya mo balu-balu na makunru pangalye baca don na Nabi Ibrahim tama tu tay mangalyo ko tu yan ta sapa ni ro Pak Guru Sapai dan itu doanya Nabi Ibrahim yana tu ampai macina mana telau Makkah pangumre de na pa aja malau lisu pokona na labirang ide nan renu malunra na pasipulu di supaya loy umrah donna Nabi Ibrahim itu lailawa sita lalu Singapura ilawe te Singapura lalu Afrika Selatan ni ilawe Afrika lalu Thailand ni pokokna de maka ganola donna Nabi Ibrahim iya yan na to nakada kong kamasigi cia maro pak bere jamakna suro imange bace akap pakopure mak bere sala ko sampajang isay aja na salay onrongo ko tu na bace yetu insyaallah yetu masigi malomo tawe masumba malomo tawe tamo mak bere jama sapa ni pak dongan kau podam mi to aja aga na to ko melo to ki podak kadi ya mu bace
Itu doanya itu. Kemudian jadi rona sampajangi peringerang. Maka dah kaya dia seperingerang ustaz. Kaya seperingerang. Apa aku cara ni ngerapung Allah Ta'ala dia nang kanirita. Pak kutan salah-salah itu pak. Asapik ko cara ni ngerang dia nang kanirita. Nah dia nak ada puang aja ita kak. Apa ya ko purai mu ita dia mu ngerang itu mu nawa-nawa ini. Apa ya tak ada makwa modele na makwa pan nawa-nawa man ya tu. Yan tu ampai ko to masampaja yat ni tutu mate. Apa ya ni tutu mate manari to ka binta-binta maridi mapute nasa ni nakapapu ke malaikat nakapang. Iya manira nalalung. Itu angka makwa. Tapi angka watuna ni pakai ya tu. Angka. Iya kong ka barita poleki. Iya na tu pakai ya tu. Itu tu imateng ko tibaca ya ko mugba ya ro maka dede la sa pacapurang ni. Yan na to napake tapi dia na dibuka ya ro pak. Iya. Napake banyak ulama kita dulu pak. Kentu biasa maka da guru ta. Ailaw ko. Iya na to la sa pacapuran. Itu biasanya. Jadi itu biasa maka mamaku-maku mina tutu-tutu imatan na maka da agar na baca. De itong kana birasal lagi. Katalul patalapay ya rawita ko guruta na paguro nga maka da baca ya. Apa ya tiya sange tau nak cidim ya mitumege sange rupataw. Yaitu Ahmad dari wanafah tu fihi mirruh. Ya matutuk ko ya matuko tahu. Ya. Jadi itu yang dia. Tapi aja na dito ya mako ka manya ka HP itu. Halo, kino na to? Yo po biasa kung katay sapa, oy masampaya sunna. Masampaya sunna istihara minta petunjuk. Mudah-mudahan kasih ang kekobola na gurut ko tolo mimiwisi runtu. Nadi ka HP? Tolat tubo ka ko bone. Tolo ka ko sinjay. Yo po makoka langsung SMS. Di mana posisi? Nasa di rumah OTW. Ay selesai. Makanya manana lalo makoka yan ang kana serlo kapamaka na 300 meter depan belok kiri. Dega kana tuntungi materu. Yo po biasa dega lepa makutana di sakaratin roje. Nah, sekarang lebih mudah teknologi. Padahal upasanya maka nak kegaya seperingerang maka day tau panrita pa hakiki. Iya sange paringerang, iya kodena na to maringerang, enak pa itiya seperingerang. Jadi ya koto maringera berarti dia patu maringera. Ya kode na to maringera berarti maringera ni. Ya mato tu makadai angkai na de ya kode i angkai. Ya koto de na pahag malasaw do ni. Kalaga na nasa gusta sili ni lo. Makuye. O sa jelas ka cede. Iya ko makadai ya sange paringerang iya kode na to maringera na to betungan na. Iya ko mingerang ipuangi dena mungkin ang kasewa-sewa mingeral yan. Iya tingerang ipuang Allah Ta'ala dena mungkin tingerang sandalata tapi iya tingerang sandalata dena mungkin tingerang puang Allah Ta'ala. Iya na tu maknana iya ko angkai de iya ko de i angkai. Kita coba-coba nih kan. Kata bere Allah. Iya na batu paringerangnya lo ripuangi tak de mana itu sewa-sewa. Iya na tu maknana de nulle masjid di atay na puangi. Yan ang kataw maka dia motorok wingara matipu ang itau kusan niya to. Dia malas sasalay. Apa dia nule masih dia? Ta coba ni garetes ye. Makanya tu paringarangnya dia nule mananungange, dia nule. Masumutama pada kotoma motor to. Yan aleko calagana palampusi. Yan pele palampusi. Apalagi ko lalamajayo lah. Kaya sa lalamajaha. Imam matarete bacana. Anak-anak makaruka masigi makapala. Karena lepuk makaruka dia tiasa lalamajaha ko to masampada mako atu. Apalagi kau masigi sidape sarang wale itu limon itu pasarang wale cici dega. Dito ka ko cawe pawale. Pak Mega tu pawale. Dia na pa aja nalinga balibolana tapi suara na miwale na nalengi balibolana ko puray panek dia na kanalengi. Jadi iya ro paringerangnya. Dua rupa. Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dua, anta budallah sumpai puammu ka'annaka tarahu
pada sanrawerawe katoto pandrita makada pada kumuitai. Jadi sampai pun Musa akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu narekode mulle pake ya robat tongan ade mulle seakan-akan muita pa innahu yaraka ya ki bawan no maka da puang Allah Ta'ala mita ka. Yana dua. Jadi aku to masampaja pak duan rupa tu. Iya ko iya tu pada ko si runtu memang iya na tu mendre as-salatu mi'rajul mu'minin. Ken rimon ropuang maka dauhu huwallahu alal arsy istawa. Yase. Yana tu nangka maka da mi'rajul mu'minin ya ko masampajang mendre layase. Allah. Malala maketah. Maka tu cenga Allah. Ku akbar. Nampailah tu. Itu. Akan apa ke? As-salatu mi'rajul mu'minin. Mi'raj tangga untuk naik tai alena tanyawa tak kalena. Naik tai alena menre siolongi kenri onrona tarima sampajangnya nabi ta ina okiro menre. Yana romakada Allahu alal arsy istawa. Yase imonro. Menre yase nabattu langi naitai siolong pipong Allah Ta'ala nasa ngalena napa makada akbar. Kepake ya. Tapi mako marukai nana itu liwat China. Pak dia namanya si sambu, tulis silaga kata berena Allah. Dito kagak kowe. Yang kedua, iya rona to, pa illam takun tarahu, narekode tu layaro, pa innahu yaraka, ya kibano makadanai taka puang Allah Ta'ala. Nasaba angka to dalele pake. Wallahu akrabu min hablil warid. Iya rupuang Allah Ta'ala lebih macawe ini ya ura alongi. Macawe to? Apa ya ko ura alongi saliwang mopi? Ya kupuangnya kan meliputi. Karena tu nakada wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Jadi aja namun re, nade nama bela. Ia mimpai makadaki mabela pak demu ngerangi. Ia ko ngerangi si sumpun ni pada ko HP. Ia ko makan jamu jaringannya. Tata si sambung, tapi ia ko majai jaringannya. Namo si cawe kak dek to name si sambung. Mako mati itu nang katu ati cerminan nur. Ko ni romu palalo. Ikai makiro. Iya na tu nakada denendre maka bami Allahu akbar. Nakada magai nanaita ka po Allah Ta'ala. Aja nanay ko lo sapai pa sila da si ko tu sapai ya kiban no maka nanaita ka selesai. Magampa-gampa cedeye. Iya na tu nang katau pole bolana de panama lampu tato na nakata dere. Gimpe mopi de rasutama. Allahu akbar. Eta si sambung meman na tu. Tapi ya deu sapaka tau make tu pak na rekomanan na ya apalagi ko matole ina pertama pajayi. Iya Imam Malik pura memang mak jenne oko bolana masih kiri bawa cukup tenang kena cenga kole masih cukup mima koe masih kiri si tembus memang ni atina na lala lori masih gie langsung tama kata bere nasabak si sumpu memang ni atina di waktu nasalain na bolana dena kena nana yo pui di telu bata napa tama Allahu akbar pajai dena si sumpu akhirnya jadi madu berupang. Jadi di mani bawa ke kami tola. Tapi ya ko ya ke magampang lalam menemuh. Yan to kota reka maka dai di mani meloki menre mangolo enre ki mangolo. Meloki yaki makadanai taka yaki ngi makadanai ta. Pada kong ka CCTV makadanai taka pong Allah Ta'ala selesai. Yaitu ampe ko to masampajang aja na to mamekko apa angkal palanna dena wadding. Batal sampajang kiasa rukun kauli mesti lay palapalang. Pangkat tu masa saja Allahu akbar. Makbami. Dega dia nak kedo timun. Iya mina kedo kok kada Allahu akbar. Sami Allah dega na baca ilalan ngati ni dena wedding. Mesti ada lafaz. Yana tu nak kada na lepakan ililla na sabak lapalang na tokang nyati na sabak peringerang na tatongang ilan roale na sabak pangkau kang. Lapa lillah bismillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Mak baca ki pada ya titik moni-moni. Tapi aja to sinaliwa. Angkat tu Allahu akbar. Naganggu itawe. Dena wadding. Sawisasan na dilarang juga dalam agama.
Dena wadding. Pada mia tu koto sidap pete masampaja Pak Bu. Dena wadding iya tu iganggu tahu na makat do mana ngalelebe. Pangkat tu toyo sidap pe masampaja mapat di mana Allah. Ku akbar. Awe angkat tu tolai aje mina sapa. Anangka pas sampaja tuli murusu aje. Itu. Deto kago koe. Angka memang toje sahabat karena makanya Nabi tanah suruh Nabi parapa isap itu. Tapi sebelumnya podangi langkah Nabi makanya langkah yang paling dirindukan oleh Allah kala di hari kemudian adalah langkahnya orang menutup saf yang terbuka di dalam sholat. Dega gacaunut dani puang Allah Ta'ala jongka aja kecuali jongka aja lowe tutu isap tak buka. Nih. Dena kerani gini gilo mak jopa kan ngegena ya. Ya makanya yang rapat bisa kaki tanya ya rona kaje yang kata tu dia nak kaje nak pergi cugi cuma pura ni kat tengah je kasih lolo. Angka jamaah ku pura tanaika yang pawisang. Nah sabah ustaz de toro madosa ko dolo masigi mas sempajang. Maka daka mabela ka bolata pole masigi na sa macabela da. Na iya ko ka lego-lego ku buang ustaz ko na masigi tepa. La tanaku na sa tanala masigi. Da kwai madosa ki na sai makalilla je na sa di makokwan na dito biasa. Magi nasa na makokwan na tuli agangguan manasa di koloka mas bere jama kabe ko yasang nasang kasiji ajara baru na pamoje nasa ngangkana ya ro. Ya nasa ko tol masampaja de pa nasa to kota bere tuling kami man nasa tuli gicu-gicu makon. Pura ni kat tengah je nasa kasi lolo. Pura ki sujung kasi lolo dako pakihem kami memohak desa makanya Nabi tanah sore sahabat parapa isapna angkap parapa ipalipalin na si bapa paling angkat to parapa eje na pada aje tapi sitongan na ko makanja itu ukuran na palipalingnya na sahabat de nirulet tambah lebar na iya iya ko aje wat dirangka makanya makala kaca ki inola setang peko ni korang kabatita inola yawana makira jadi iya na bawah he bahuewe iya na paling he pasilapoy rapat itu iya ko iya yawai kak dena nanti masalah tapuk na podangin aku biringi ako sa dena tembo napatakap biro ko si dapet kada yaman parapa je mo ganggu kak nasa wah kana tu solusin na nasa cidi ustaz kaagapi nasa iya turo nasa paganggu-ganggu ko matahaya da kuma iya ro nasa tapet-tapet na lima na macam masya na kana sa cakado-kado mako na din ako aja ro biasa nasa runtuy dako iya ko iya tuidi salah tanya iya ro nasa mato sinangka dako makadami na bitay ako masampaya ko iten ro musuju iya ko mataya ko itay pak jallo mo tanya pak jallo na tay suro kimitay pak jallo ta pabelala day matata maliwang ito ba katoto makoto ali na salah-salah na tawi na pasala ali na makabela matan na lili makwa na tanan surongi jadi aja na taparatika ngiro pak jallo na tay lupa-lupa na aja tanan rusak ta ye nasa bayro kedo pak jallo nang kami matohat de sana cuma demi gaga tau panrita pasti kangi maga kedona pole kana galau kiri angka maka da malapalang yana tunoki asyhadu alla ilaha illallah angka to maka de ya kita pilap sul jalalah asyhadu alla ilaha illallah kedoi wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kedoi jadi kita pilapas-lapas Allah kedoi angkato maka dade iyaro nabitta ko masyahadai tembus tatenre atinna macio liman na tenre ko masyahada ayan naro na kedo liman na ay di manibawa keke meki patap-patap ima ko di manibawa yang penting de nako kiolo na te iya ko kumiro len na di manibawa de na la urusu ya ko makiro pa mega tongas angkatongas satu tao melo pada itongang inabitta maga batena nabitta solli maga koroko inabitta melo to kan papada angkato makadah yang panti kata bereko nakanang kato kata berek nakani ke de limanna tembus ni nasading na balepan ni angkato ina makai tayarona pasi tembus napa Allahu akbar ini mani bawah tapi angkatapi nah iya kok kita reka yang saya pelajari di tarekat itu beda dan memang ada hadisnya makiyah
Maki Pak. Ka iya 2 jari. Iya telu. Angka tu nasa tau pandrita maka ada 2 tamas sarang, telu tamalaisang. Iya kok kata berei, napa si cawe kang ipak jelo na si baindo limana. Na tak buka iya, imaku iya. Magi na si cawe kang, ini kah huruf H. Iya alipu, lama pertama, lama madua huruf H. Maka dia okina Allahu. Lapsul jalala Allah. Jadi napa ko ani he? Allah. Nasaba Allah. Iya romatu ko makdakai. Iya teluwe napa si runtu ya. Iya duet tadang yukwe. Malempui. Napa si betui si bawa jantuna. Makanya igatangi cedek lau kiri. Napa itandra iya. Napa ilau ko puang Allah Ta'ala. Supaya aja nalapasannya paringerangnya rilalang isaliwang si betul loh dia lena. Karena pakai itu jadi Allahu Akbar. Mata iya tuh kok tamai. Iya matau tu nala sikiri la ilaha illallah. Tamai itu menre no tama. Ya na tu nangka kedo la ilaha illallah. Ya na tu tama. Itu Allah. Angkat tu ratik ban la ilaha illallah. Itu kita tidak bisa gitu. Iya, itu yang dipakai. Makanya 2 jari. Iya matoti pakai koto matahaya. Iya indok 5 ewe na tumpa ipak jelo na sorong imendre si lempu capa utu Dia na layolo mako sama cepa isi lempu capa utu capa jari ko matahaya ki mako si lempu tapano isi kuta imonri pasto si lempu si baam putu itulah murad di sulap apa dia nalak di tu dia na kurang ko si lempu iolo si lempu tu imonri ya ko maliwang iolo elap pa imonri ilau meloki pamulai si di jama-jamang sampayat tonroi mangilau yare ga angka aga-aga ta cinai sampayat ta pake mangilau betongan na asampajang ni oko ilala sampajat to mangilau aja na isaliwan na Pak Mega tahu pura pimak beresalan na pamilaw dong terlambai jadi ya ko to mas sampajan na to mangilaw dong maka kenro ni onron na Pak Ustaz na sabang kamana baca 2 telu patunjuk poleri tau pandrita berdasarkan hadis Nabi memahami hadis Nabi onron milaudor rilalas sampajang nomor sidi nareko ibaca yoko patehai iya kana abudu wa iya kana stain iya kolatu iya kana stain lepangi okoro makanja to mangilau atau ati ipake aja di pal-pal nasaba iya tu patehai tak bagi 2 ayat pamulangnya pengakuan ayat madua pengakuan toh ayat ketiga pengakuan ayat keempat tak bagi 2 pengakuan sebab permintaan ayat kelima keenam dan ketujuh permintaan makanya tuh bismillahirrahmanirrahim pengakuan nasaba asanna puang Allah Ta'ala maraja pakamasi dan dia maraja pacarinna alhamdulillahi rabbil alamin pengakuan toh sinin na papuji ang kamanangi pangolo loko po mapunangi sinin na alangi ar-rahmanir rahim pengakuan po maraja pakamasi na niya maraja pacarina maliki yaumiddin pengakuan idi mi po mapunay esok kiamat iya kana abudu pengakuan idi mi po ngusompah maka dati iya kana stain napai permintaan Ibon rin na yero, padongang mana na to? Ihdinas siratal mustaqim padongang. Siratal ladina an'amta alaihim padongang. Gairil maghdubi alaihim waladdallin padongang. Jadi ya tu Fatihah tak bagi 2. Si tengah pengakuan, si tengah padongang. Jadi tak pakai guna iya ro aya Fatihah ro nasaba iya na tu dialog si bawa puang Allah Ta'ala okoni ro milau. Makanya itu Nabi Zakaria Bapak Ibu sekalian matangangi tato mas sampajan nilau dong makalay aya wa huwa qaimun yusolli fil mihrab jadi matangangi tato mas sampajan hilalan na mihrab na aga pak dongan na
Rabbi habli min ladunka surriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Jadi mangilaw ko lala sampajang. Jadi matangangi tatto mas sampajang ngukilalanna onro sampajan naro mihrab pasanna nangilaw lori po ng Allah Ta'ala milaw ija-ija dan Allah kasih. Jadi onro kami na makanja mangilaw narekoto sipat bicara langsung si bapu ng Allah Ta'ala. Nasaba de na urusu imaleka ini si urusu langsung po ng Allah Ta'ala. Iya miko pura ki makdere salang di dalam sampajang pura dibaca assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah napaki milau dong malaika jolo cata deni lapor lai cata aso kami si pinapa na lapor malaika yang kedua aso sini jadi ya ko aso salasay tilaw dong na cata mi malaika as-soraba nacata si kami si pimatu na lapor ya gimetta proses na tapi iya ko oko ki sampajangnya mangilaw langsung puang Allah Ta'ala de na melalui perantara malaikat. Iya na tuh nakada iya tuh sampajangnya pakakasa atau alat untuk napake ate masompal lauripuna sifat bicara langsung tanpa perantara. Ia na tu ampai sampayangnya dena wading campur pangkau kaliang. Ia ko ibadalangnya wading ma puasa ki wadi manontong. Ma puasa ki wadi matinro. Ma puasa ki wadi manana. Tapi aku to mas sampajan atau manontong batal sampajang. Apalagi ko to manre. Yan tu ampay ko to masampajan nang kay si magoro na to pura manre nang kanandro koro aja na takatsa ilillah. Ang kato to limacan ne lila na ko masampajan. Naruntuk kamay o koronang kanandre si polo tamai batal to sampajata. Itu mestinya dilepas. Iya. Makanya itu ampai makanja ko to pura manre to masika gigi. Nah kalau masigi mas sampajan atau sebelum sholat makanya jenne ki angkero makalimomo ya naruh pacingi walaupun nanti kan bukan fungsi utama wudu itu dalam membersihkan tapi mensucikan. Jadi itu jenne etannya fungsi nama pepaci aksana mak bisa tapi mape pacing mensucikan. Yan na to ampay kong kanaji si oko watakalewe ilag ga ijolo napato mak jenne atau pura ki mak jenne na toges sa naji si deto na batal jenne pura ki mak jenne tale ja taimano de na batal jenne tatu de minawat dingi masampajan na saba anaji si kami tapi de na rusak jenne ta jadi ako pura ki masampaja tapi ja taimano loban ni mak bisa kaje aja na tak jenne. Tabahan ya. Mega betul tu mak jenne memang de na batal jenne tak. De mina cocok to mas sampajan na sabang kan najisi. Anajisi kan ni asanna. Makanya ibisai biaro najisi. Aja na to mak jenne na sabak de na batal jenne. Agami pet pabatal di jenne. Sige sai arone matpunrai tanya muhrimna oli pada oli degaga palapit na kumanuru Imam Syafi'i angka to makada angka pasahwat angka kontak angka to makada berhubungan pitawe di mani bawang ya ko meki matika Imam Tasyafi namolah kaye tu ye wasiges sabu rusak to jenne pa itulah kaye tanya muhrim tak Imam Syafi'i suami itu bukan muhrim. Karena mahram itu syaratnya dua. Tidak boleh dinikahi dan tidak boleh digauli. Naya bainewe lai nikahi dan digauli. Makanya istri itu bukan muhrim. Akhir tapi ingkat Tuhan desa maka dia Aisyah boleh nabi tamak jenne na lepak bawi bainena na palau masampaja dena nak jenne temang maka dia mantasapi aganda na bau. Iya ko ulun na nabaw kang kasali sapat na. Parti din nagesay.
Na dia na batal ko ibawin ang kamo palapi na kali na sigisa. Maka na si Aisyah pura na bitta matinro ka si bawa tangaban ni woto kapesa sapa inabita law sapuru runtu mapamulay ajena usapu lattu ulunna o suju inabita bikene batal ijenne nalakaye ko siges si baba inena pajameman ni masampaja nabita nauruntu isuju makadai mantasapi masampaja giha na dena yamanan atau suju masampaja itu jadi nak dena melo tarima ya ina nakadena sige sauli na lakay si baba inewe dega gapalapi na ina batal isampajang jadi hati-hati kibu ko si gandeng ilakay talo masigi na makatanitan ni natako sige sa itu ajenne ki habe amang ko pandapa na lena pangulutay man tasabi iya isi salah tapi dena cocok ia pandapa ibawa lo Makkah apa ia na musim haji na iya melo tapake deta haji tarewa lo mi makamatawa pa lo mi makamak jenne apa ia tapole jenne kang silap porone rewa siki mak jenne dena latu tawa pa tah makotiha jadi magai nasaba di Makkah bercampur laki-laki perempuan sangat sempit tempat. Maret gitu Pak jene kange makabela. Makanya ya ke Indonesia menyamang. Onrona makunre majene si barone liangi. Pintu tama masigi elalana makunre elalana rone liangi. Sapna rone si basapna rone masalah. Makanya ya ko sige sayang kami tu makaleliang. Nah, itu cocok ipake ke Indonesia. Apalagi ko masampa jalur ko masigi tadi na penuh. Iya. Deto kapan nasi lapo-lapo teh kok masampajang. Iya. Jadi itu kuncinya. Makanya iya naon nak sampajangi yang pertama kiyaka na budu ayaka nastain. Yang kedua, makanya totiyun remillau doang nareko ibace walad dolin mangillau dongi jolo napaki mangami. Onroya tu millau doang makanya to. Aja nalapakan ililah atau hati pakai. Kemudian yang ketiga, kendro riwat tu sujud tak makan jatuh. Tanya sujud baca pura bawang, semua sujud. Ya kau sujud ki makan jatuh mengilau kau tu. Tapi paling bagus di sujud terakhir. Kapi waktu makan ja nareko matahaya ki sebelum mak bersalam. Angkat pak doang ibaca koro. Bil alamina innaka hamidun majid napai sambung agak Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika napa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal taplamir mega tugas na Pak Ustaz okwe. Dena pala ijamana do panutup na tahaya. Angka pasan na nabita Pak Bu okumu as bin Jabal. Agana sa nabita usi kaya Muaz lau pasak ko Muaz la tada'anna fi kulli duburi salatikum ajak lalu mututu itungka sampajammu antakula kecuali angkai mupuada ya rek kamu baca Allahumma a'inni epot tabantu kak kasih ala zikrika untuk si mata maringera lokoridi wa syukrika tabantu toka pong untuk si mata mancaji atas syukur lokoridi wa husnil ibadatika epon tapancaji wiya sampajangi ujamewe sampajak kami na suku risesemu. Sama dega atau masampaja sempurna to. Ya ko tanya peringaran na lese bacaan. Ya ko baca tanya bacaan na lese garakan na tasalah. Ede tugas suku to mang. Maka na mo maga kanja na bacaan na tataangka. Napakanjaki peringaran na nalupay rakaat na. Napakanjaki bacaan na nalupay. Mayega denule suku Atal luaga kami lu pakanjaki. To mengaji lagi cik dimi perhatikan madari mau pangkasalah apalagi nareko telui peringerang baca gerakan
Jadi talu to ko sampajang tapakanya kita lu ya. Ya nang katau rokok nasa nabi tadi na lampu lakana, sujud de na lampu lakana, iya na tu pelolah kami na makalasi. Iya, maka de nabi tapanga kami na makalasi tau minawe hilalas sampajang. Maka nabi kesaba ya Rasulullah, angka kape tau minaw ko sampajang. Maka nabi ta angka, maka kega na, maka nabi ta iya tau rokok tau sujud de na lampu lakana, iya na tu pelolah kami na makalasi. Biasa tong katau rokok makoy. Dito gagawin ko tapi ingka to besa tau masampajang nguruntuk makaleleang. Iya rokok to rokok si lampu ilaka si bawa poncingnya malampu makadai ko riwaya iya ko rokok inabita ni tariway kaca na ipatada ngokolaka na de na tak bolong berarti makanja lampu na tapi angka tahu uruntuk de na rokok maliwang ulun na layawa na paliman na loko aluruna de na kutuna jadi ya rotaya de na rokok maka dicuai kasih salah tapi de to gago ko di koro tapade cengi meman nih takalay uingan raparingaranya kie jadi na surangan ni agama rokok tapi ang katapi na layakka ice de ulu menre de na no yakka ulu ice de menre na donga ulu ice de na saba iya na tu ampai pasurangan iya kotor rokok itai onrat tak suju naya ko suro ko ki makona de na taraka ce de ulu de ni riton roge sujud tu indok kajewe milai rita makanya perintah agama di saat sholat riwat tu tatota ite onro sujuta rokok ki itatoi matahaya ki itatoi tapi masahada pi matu napalete pakite lako pak jalo nah maka dapi asyhadu alla ilaha illallah ipalette ni pakite lako pak jalo iya ko oko ki kampot takera masampajang iyan namana rekotollo masjidil haram to masampajang ko yolona Ka'bah aja na onro sujud tatita tapi Ka'bah langsung irita itu perintah agama jadi aja tuh si toko Makkah tapi cukup ki de Ka'bah na tita aja na iya mi kokko ki kampota cukup oko ki sujadange roe suku ki onro sujud aja na kajili-jili mata pangkat oje itu tau masampaya Allahu Akbar kata utama nah curi pak kita itu jadi tapi dia tuh kagak kok dia kagak kecuali kecuali iya ronna uram pewe sampajang ngarone iya ko sampajanna makun reye maria waice de ulunna na utuna koroko bu iya koroko kidi makun reye mariawa itu cek de uluta na ututa berarti maliwang cek de layawa makanya limanna makun reye sikuna de na lari lau saliwang lari lau laleng iya ko aroanewe lari masu isikuna suju imakoto lari lau saliwatoy iya makun reye nak toli lari tamay kata bere imakun reye ede to nak limanna ilalatomi aroanewe mi masu maka dai sahabat waddi nola unta palawangan limanna si bawa ajena nabi ta koroko jadi roko-roko ya ronewe masuce de limanna tak buka ya makun raye ina tamai ha solli imakun raye ede tona liwala yase si lampu mi capak jarinna si basa langkana iya ko aronewe o si lampu ido do cilina angka potorone solli makbami Allahu Akbar sampai jamah pun rai mina jame itu jadi ya roh desa asah tapi iya roh makutan makun rai maka dia gaidi makun rai ko Thomas sampajang ya Rasulullah pada matoga ronewe makin nabi taide rapatkan sikumu ya kalime si lempu salangkan magai
yatengi tarakka pakaian na napita pergalangan na. Apa iya tu makun raya ko pita di palle solesokan nak pergalangan na ye batal di sampayan na. Dan sabab tak buka i aurat na. Kemudian mega dinakan na iya. Iya mega nakan nama tu. Iya ko okkoy bikin na iman tasyapi bu. Iya to allong ngewe aurat. Na sabab tanya wajahun. Iya sange wajahun wiriyawana sadange si batu iya don kupinna do cilewe si bawa na tumbuhi rambu halus yang di bagian atas si bali iya na yasa wajahun. Iya yawana sadange itu bukan wajahun. Jadi ini adalah aurat. Makanya ko masali sapa ki na tak gattata masali sapa tanapita yawana sadatta batal disampajang. Nah sabak tak buka i aurat deh. Maya ganina kana. Mana sani mega. Lau sarankan ki, saya sarankan. Kamu macam muki mak balanca kosopi toh. Macam muki mak balanca CEO deh. Takati o kosopi talkum Malaysia. Angkat tu talkum, angka kosak na layolok kwe. Pakai lapisan yang bisa ditarik ke depan sini, menutupi. Ia tu makan jala dak salisapa dan itu di Malaysia begitu. Cuma ini jarang oke ya lalu salisapa na di makun reta maka gaya kan cimpak-cimpak ke yase. Nah iya tu makun raye pala limanna tanya aurat. Rupanna tanya aurat. Tapi selain itu menjadi aurat. Makanya uluat na makun raye aurat. Jadi ya kong kasalisapa nang karenda-rendana nasakbo nang kauluat tamen re padan tene kedo-kedo makoe batal itu sampajata karena syarat sahnya sholat menutup aurat. Nah ya kota buka i aurat tak berarti batal isampajang. Iyo poroanewe manyamang apa aurat na cek demi lutuna migang kaposina. Makanya namo mali pak binaseng Korea si masampajang selesai urusan. Ya makun raya dia namanya jadi. Nah makanya hati-hati. Tapahan ibu ya ko iya ro ulu halusu etanya rambu asan na bulu dia nama rigaga. Tapi kalau yang rambut hitam itu ndak boleh keluar. Kapapitai batal disampajata karena tak buka i aurat tak. Tapahan ibu. May gani malas sa ulo. Aliki salisapa iya rongke, katong kakosa na layolo. Ada memang penutupnya itu. Jadi engka patutunok ko jadi ako napasang iro salisapa langsung nagatang iro nakadangan ko. Jadi menutup ini dagunya di bagian bawah sehingga batang leher ini tidak kelihatan. Dito na masolya lina tubo nulit taluratum sabu. Daripada iro tatalui juta uli Surabaya matingka-tingka kani cimpa-cimpa rampa-rampa makwet de matona sa sampajang ya tomi ko malampa itay na pake ya kolay masampajang perlu ya merukat dikang itu lina pake. Ini penting saya dulu ingatkan ini. Kemudian maka daw na iya ro sampajangi melo iala benteng. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Iya ro sampajangi tanha anil fahsyai wal munkar. Na cegah yare gaya na sampaja te sudah dibentengi. Pole aga anil fahsya. Pole anu makasolangi dan mungkar. Pole anu masalah. Jadi dua rupa tu agak-agak. Nah pas salama ki koto mas sempaja jadi itu na separ sempaja dia na pacecireng ya ko pas sempajang ite dia na makalasilasi ya ko pas sempajang ite makomoro pas sempajang ko manya mak balu ide na kurat timbangan na dia na pak beleang makomoro bo makuye
madaring katok tanay ka na sustas. Pikko jepe ano na pasampajan na pabalyat. Pasampajan na korupsi. Oh makihe. Iyaro sampajange telu. Nomor di baca. Nomor 2 paringerang. Nomor 3 garakan. Iya ko malampe ibaca na tay ko masampajang mega ayat na baca, mega tu apalan. Apa cik di huruf 150 apalan. 150. Siaga huruf na bismillahirrahmanirrahim. 10 sera. 10 sera ikali 150. Berarti si sabbu syagarob melo talu sabbu apalan na napi bismillah. Jadi nigi tahu mas sampajan na malampe bacana, malampe surai na baca, ina mai gay hafalan na. Ina tu ampai Abu Bakar madari mas sampajan na palat tu suratul Baqarah. Iya. Biasa ki mas sampajan ta palat tu suratul Baqarah. Dun raka? Iya ko mas sampajan sunnah ki makanja ko yule dapi 30 ayat. Iya sena 40. Wat di matopi tu pulo ayat. Sederhana ku masam pajasuna ki 150 ayat. Maka lo malam pela ada ustaz senadi nasi aga ya pala magampang. Inna atayna ta baca ke 50. Na 100 na tu 50 ayat Jadi kira. Iya naro tau ulang. Inna atayna kal kausar pasalil rabbika wa nahari nasanya ka wala betar. Inna atayna kal kausar pasalil iya len naro tau ulang. Dia namari gaga. Makanya tu ibaca ya tu nareko iya roati itu 5 susai papinat dingi tabaca inna atena dalam kondisi sedih amat yangangi mate keluarga tak baca surah Al-Kausar untuk supaya kita bisa mendapatkan ketenangan. Yaitu Pak Burasara ini nawa inna atena. Iya miko tulimega susatan kagaga yurus ucia selesai pegaiwi baca surah Al-Insyirah alam nasrah. Tapak kulik-kulik italay pangupu yero. Baca ka 10 sidi na pakiroko. Kanya tu bu, mega barakan itu. Iya miko mapadi-padi alelewe. Madari makalawe mapadi-padi jalele kustas. Magi na saman na matanamana ngaleleku. Baca ni ayat kursi atau 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah. Yero tu ulang-ulang. Amanar Rasul. Ya ko makaledewa pala ayat ustas. Kuluallahu na. Kuluallahu. Iya miko makutuki makasiwiang pada satu biasa karo to. Bakti tanga masalawa ni tena peca karudu. Bang itai na bakti tanga betongan na dito jaga na jama. Tapi magi na sa di na malas. Ang kasikiri na to. Ibaca akatalupuro pitu. Katalupuro pitu ibaca. Age baca. Ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu dibaca 37 kali. Insyaallah maringat tu alewe makasiwir. Yaitu sikiri. Ya komeki matinro tabaca ya ro komitau ki makadade matinro le moto masam pajasubu baki tanga kaki moto tabaca ya ro. Ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu akatalupulu pitu. Jadi ya ko tasbih pakai tu 33 itambah bamanya pai monrina. Iya, 37 kali. Tapalakmu ya Roto? Hah? Ya kode tapalak ya romate bawan nih. Iya. Jadi itu ya awwalu ya awwalu ya awwalu. Ada juga yang baca ya awwal ya awwal ya awwal ya awwal. Yang kata terus ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu sampai 37 kali. Iya. Insyaallah ya kau tahu makutu-kutu maka siwang itu baca. Apa aja itu? Saya dapatkan itu di kitab hikmah. Jadi itu wadilanya. Kode nakapangi maka demi si jang ustaz macaram. Kemudian yang kedua kak baca nak to jadi yang kai mama sampaja nama lampe bacana inak maega itu apalan nah. Tapi ia ko paringerange makanja naruba ahlak. Tapahangnya jadi namo maga kanja na bacana na rekode na makanja paringeranna de na baruba ahlakna. Namo 50 tau masampaja to 5 komo itu. Tau kalasi na law masampaja makalasi matoi.
Dega barubahan na papalapalang na sampaja pure masampaja papalapalamui nasaba yang bisa merubah akhlak adalah kehusuan dalam sholat. Jadi magampai tanra itu yan ang kataw din na baruba na masampaja ay yan na tunakra tau pandrita pas sampaya baca mi. Tapi ya tu ya sange maringara din na yamanan na tayo matcha. Yan na tumpay ko to makaima mak dupa-dupang. Deto tu ya tu pak makare makanja elak da bacana tanya tu ya tu. Yang penting tujumu bacana aja na ya ro makare makanja elagona. De nasaba magay angka tahu macam mak baca tapi dia na macam maringara. Tapi angka to tahu macam maringara tapi dia na makanja da bacana. Ika makiro. Rata-rata ya tu tahu matoy biasa makanja peringaranna tapi bacana makotom itu lagorio loh. Pengaji lompoh nasa kita ya mau patu arese na ariawana i adapan na ula malepla ya mau patu itu iyo pun anak makoko magampan nih jadi ukon itu ampai aja takada makanya ya keurutan ngimang yang pertama ahli fikih kemudian yang kedua adalah ahli Quran. Jadi namo pat kepala korang kalau dia ada yang ahli fikih kemudian tahu Al-Quran dahulukan ahli fikih. Itu dalam hukum agama. Magai nasaba iya ro imangnya mesti paham fikih. Namun apalah korang iko dia pahami fikih. Makanya imam itu, makanya sengkang itu luar biasa. Karena ada kiai muda, itu Ma'had Ali, belajar kitab, belajar fikih sekaligus juga menghafal Al-Quran. Itu luar biasa itu. Ya tahu pandrita memang tuh ya tuh makanya kau makan kiai muda memang itu luar biasa itu. Jadi itu nah sengkang itu Pak luar biasa kita orang Wajo ini sangat bersyukur karena ada peninggalannya Guru Tasa'ada almarhum al-maghfur lah itu luar biasa. Tapi jangan sampai anak-anak kita tidak menimba ilmu di situ karena sanad ilmu itu masih nyambung ke Guru Ta. Itu penting saya wasiatkan. Jadi itu barakahna tuh asa dia luar biasa. Barakahna DDI juga begitu. Engka DDI macawe, kasadia macawe. Aja na nama bela, pasikola agama ya nata. Tabatano ko pasikola agama. Iya nyaman aja itu ko masikola agama na na mo batta ko masu ina melo sadar. Naisap baca na sampajangnya papura nak guru. Ya miko de nang kana guru agama na may mainga melari lo kega. Ade pato nang kamu guru. Iya. Jadi namo parema ko pura mo mapasantren. Aja mo tapaturan no. Magay nasaba na isapa dongengit maka dawi ko wite battana nyano. Mana kana pala iro napura na guru. Battato mi ha. Jadi makiro. Jadi aja tapaturan no nya na sekolah agama mo anak ta. Akaran nuki ang kana guru itu namo sitaw nyo ko pasantren Mega toje tu tomatona sa ciala daje ya lo pesantrennya nak kustas. Desisan na melo maka gampak bawa bani lo koro. Poda bani kada lo bani ko pesantrennya nak namo si minggu mimulari. Yang penting tama ko. Kangang kananya tewa mato ko Surimondri. Kada puran itu papa pesantren po ngalina tomnya tu lari. Kama kiro. Kong kana taciat tama poda bani kada ena amon ripi mendaftar ko lo jo pesantren si minggu. Lo jo ma pesantren kila ko Yang penting pura kota masih minggu, ya non rona ko tu si minggu na lari, ya na tama na pasantrennya rewa ni bolata masa pajasuna milau dong, po, angkai ro atatta he wijak kume kak mite madeceng, melo kak mite mak guru agama, taceninga nga atin na monro ko raja nasu, puang Allah Taala maleng hidayah monro ko tu, terserahkan ni lau puangnya makwami tu Nabi Ibrahim waktu na nabawa na lo Makkah, degaga padang pasir, degaga tanat-tanat metu. Maka pala natari si baba inena tapi na penangkura ku po Allah Taala atammo buang deka kana sa bapas suramum itu yana to nilaw dong alengi achanninga teh tamo kilala non rong na ya ko machanninga tinatama na bawa mana ngisinin nero Andre na ina to ampe ko makkang kamana rupa Andre kaju panasa kay balu na deka panasa tu ko mana ka kaju panasa kamana ko makka bajabu elatu makka ang kamana padahal makko manibate na patugas ko bandare tahang yan rewe labak mana moy magay don na Nabi Ibrahim ini tu nakala tau pandrite ya mo balu-balu na makunru pangalye baca don na Nabi Ibrahim tama tu tay mangalyo ko tu yan ta sapa ni ro pak guru sapai
Dan itu doanya Nabi Ibrahim. Ia tu ampai macina mana telau Mekah. Pangumrah dia napa aja malau lisu. Pokoknya nalabirang ide nanre nu malunra apa si pulu di supaya lo umrah. Donna Nabi Ibrahim ia tu. Lailawa sita lalu Singapura, ilawe te Singapura lalu Afrika Selatan ni, ilawe Afrika lalu Thailand ni pokoknya deh. Makanya kanola. Donna Nabi Ibrahim. Iya. Ia na tu nakada kong kamasigi cia maroa pak bere jamakna suruh imange bace akap pakopure mak bere salah ko sampajang isai aja na salai onrano ko tu na baca ya tu insyaallah ya tu masigi malo mo tawe masumba malo mo tawe tamu mak bere jama sapa ni pak dongan kau podami tu aja aga na tu ko melo to ki podak kali ya mu baca itu doanya itu. Kemudian jadi rona sampajange peringerang. Maka dah kega dia seperingerang ustaz. Kega seperingerang. Apa be ku carane ngerapong Allah Taala den kan irita. Pak ku tanah salah-salah itu pak. Asapik ku carane ngeran den kan irita. Nah den kada puang je ita kak. Apa ya ku purai mu ita de mu ngerang itu munawana waimi. Apa ya tak kada makwa modele na makwa panawanawa man ya tu. Ina tu ampai ko to masampaja yatte ni tutu mate. Apa ya ni tutu mate manari to kama binta-binta maridi mapute nasa ni nak apa pu ke malaikat nak apa. Iya manira nalalu. Itu angka makwa. Tapi angka watuna ni pakai ya tu. Angka. Iya kong kabarita poleki iya na tu ni pakai ya tu. Itu tu imateng ko tibaca ya ko mukba ya ro maka dede la sapacapurang ni. Yan na ito napakit tapi di na dibuka ya rupa. Napake banyak ulama kita dulu pakai itu biasa makan guruta ailaw ko iya na tula sa patyapuran itu biasanya. Jadi itu biasa makan mamaku-maku minatutu imatan na makada agar na baca de itong kana birasalag katalul patalapay ya ruwita ko guruta na paguro nga makada baca ya. Apa ayat ya sange tahu nak cidim ya mitu mege sange rupa tahu yaitu Ahmad dari wanafah tu fihi mirruh ya matutu kuiku ya matuku tahu ya jadi itu yang dia tapi aja na dito ya makoka manyama ka HP itu halo kino na tu yo po biasa kung katay sapa oy masampaya sunna istihara minta petunjuk mudah-mudahan kasi ang kekobolana gurutta ko tolo mimiwisi runtu na di ka HP tolak tu ka ko bone tolo ka ko sinjay yo pumakoka langsung SMS di mana posisi nasa di rumah OTW ay selesai makanya manana lalo makoka yan ang kana serlo kapamaka na 300 meter depan belok kiri dega kana tuntungi materu yo po biasa dega lepa makutana desa karatin roje nah sekarang lebih mudah teknologi padahal upasannya maka nak kegaya seperingerang maka dia tahu panderita pak hakiki ia sange peringerang ia kodena na to maringerang enak pa itu ya seperingerang jadi ya koto maringera berarti dia pato maringera ia kodena to maringera berarti maringerang ni ia matoto maka dia angkai na de ia kodei angkai ya ko tau din napahag malasaw doon kalaga na nasa gusta sili ni lo makuye so jelas ka cede iya ko makka da iya sange paringerang iya ko de na to maringeran na to betungan na iya ko mingerang ipuangi de na mungkin ang kasewa-sewa mingeral yan iya tingerang ipuang Allah Ta'ala de na mungkin tingerang sandalata tapi iya tingerang sandalata de na mungkin tingerang puang Allah Ta'ala iya na tumakna na iya ko angkay de iya ko de angkay coba-coba nih kan kata bere Allah iya na batu paringerangnya lo ripuangnya tak de mana itu sewa-sewa iya na tumakna na de nulle masjid di atay na puang iya nang kataw maka de motorok wingara matipuang ita upusan niya to de malas sasalay apa de nulle masjid di ta coba nih tes ye makanya tuh paringerangnya denule mananungannya denule masumutama pada kotoma motor to iya naleko calagana palampusi iya na pele palampusi apalagi ko lalam majayo lah iya sa lalam majaha
Imam matarete bacana. Anak-anak maka ruka masigi maka pala. Karena lepuk maka ruka dia tiasa lalam majako to masampaja mako atu. Apalagi kau masigi sidap sarang wale itu limon itu pasarang wale cici dega. Dito kako ko cawe pawale. Pak mega tu pawale. Dia pa aja nalinga bali bolana tapi suara nami wale na nalengi bali bolana ko purai panek dia nang kanalengi. Jadi iya ro paling ngerangnya don rupa anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dua, anta budallah sumpai puammu ka'annaka tarahu pada sanrawerawe kato to pandita makada pada kumuitai. Jadi sampai puamu seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu narekodemu le pake ya ro batongan ademu le seakan-akan muita fa innahu yaraka ya ki bawan no maka da puang Allah taala mita ka. Iya na dua. Jadi aku to masampaja pak duan rupa tu. Iya ko iya tu pada ko siruntu memang iya na tu mendre as-salatu mi'rajul mu'minin. Ken rimon ropong yang makadauhu huwallahu alal arsi istawa. Yase. Yan na tunang ka makada mi'rajul mu'minin ya kumasampajang minre layase. Allah. Malala makaita. Ako tucenga Allah. Ku akbar. Nampelak tu. Gitu. Akan apa ke? As-salatu mi'rajul mu'minin. Mi'raj tangga untuk naik tai alena tanyawa tak kalena naik tai alena menre siolongi kenri onrona tadi masampajangin nabita ina ukiro menre yana rumah kada Allahu alal arsy istawa yase imonro menre yase nabattu langi naik tai siolong siolapi pong Allah taala nasang alena napa makada akbar kepake ya tapi mako marukai nana itu liwat China. Pak dia namanya si sambu, tulis silaga kata direna Allah. Dito kagok koy. Yang kedua, iya rona to, fa illam takun tarahu, narekode tu layaro, fa innahu yaraka, ya kibanno makadanay taka po Allah taala. Nasabang kato dalele pake. Wallahu akrabu min hablil warid. Iya rupuang Allah Ta'ala lebih macawe nang ya ura alongi. Macawe to? Apa ya ko ura alongi sa liwang mopi? Ya kupuang kan meliputi. Kena tunakada wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Jadi aja na menre. Na de na mabela. Iya mimpai makadaki mabela pak de mo ngerangi. Iya ko mo ngerangi si sumpun ni pada ko HP. Iya ko makanja mo jaringange. Tata si sambung tapi ya ko majai jaringange namo si cawe ka de to na si sambung mako mati itu nang katu ati cerminan nur ko ni ro mo palalo iga makiro iya na tu nakada de nendre makabami Allahu akbar nakada magay na naita ka po Allah taala aja nanay ko lo sapai pa sila da si ko mo sapai ya kibano makada naita ka salasay magampa-gampa cede yan na tunang kataw pole bola na de panamalampu tato na nakata dere gimpe mo pi de lasut tama Allahu akbar ito si sambung neman na yato tapi ya deu sapaka tau make tu pak na rekomanan na ya palagi ko matole ina pertama pajayi iya ro Imam Malik pura memang mak jenne oko bolana masikiri bawa cuku tenang kena cenga kole masih cukup makoy masikiri si tembus memang ni atinna na lalalori masigi langsung tama kata bere nasaba si sumpu memang ni atin nari waktu nasalain na bolana de na kanan yo pui di telu bata na patama Allahu akbar pajai de na si sumpung akhirnya jadi madu pang jadi di mani bawa ke kami tola tapi ya ko ya ke magampang lalam menemuh yan to kota reka makadai di mani meloki menre mangolo enre ki mangolo meloki yaki makadanay taka yaking makadanay ta pada kong ka CCTV makadanay taka pong Allah taala selesai yaitu ampe ko to masampajang aja na to mamako apa angkal palanna de na wadding
batal sampajang kiasa rukun kauli mesti lay palapalang pangkat to mas sampaja Allahu Akbar makbami de gaga de nakedo timun iya minakedo ka kada Allahu Akbar sami Allah de gaga na baca ilalan ngati ni de na wedding mesti ada lafaz yana tu nakada na lapakan ngililla na sabak lapalang na tokang nyati na sabak peringerang na tatokang ilan roale na sabak pangkaukang lapak lillah bismillah alhamdulillah subhanallah mak baca ki pada ya titik moni tapi aja to sinaliwa angkat tu Allahu Akbar naganggu itawe de na wedding sawisasan na dilarang juga dalam agama de na wedding pada mia tu koto sidap pete masampaja Pak Bu de na wedding iya tu iganggu tawe na makat domana ngalelebe pangkat tu yo sidap pe masampaja mapat di mana Allahu Akbar awe angkat tu tola aje minasapa anangka pas sampaja tuli murusu aje itu itu kagok koe angka memang toje sahaba kan makade nabi tanasuro nabi taparapa isap itu tapi sebelumnya podangi langkah nabi tamakade ya langkah yang paling dirindukan oleh Allah kala di hari kemudian adalah langkahnya orang menutup saf yang terbuka di dalam sholat. Dega gacaunut dani puang Allah Ta'ala jongka aja kecuali jongka aja lowe tutu isap tak buka. Iya. Dena kadani gini gilo mak jopa kan ngegena ya. Ya makanya yang rapat bisa kaki tanya ya ronak kaje yang kata tu dia nak kaje mana pergi cugi cuma pura ni katang aja yang kasih lolo. Angka jamaah kupurat tanaika yang pawisang nasa pa ustaz de toro madosa ko dolo masigi mas sampajang maka daka mabela ka bolata pole masigi nasa maca bela da na iya ko ka lego-lego ku buang ustaz ko na masigi tepa la tanaku nasa tanala masigi da kwai madosa ki nasa makalella je nasa sa di makokoan de to biasa magi nasa na makokoan na tuli agangguan manasa di koloka mas bere jama kabe ko yasang nasang kasiji ajarak baru na pemuja nasa ngangkana ya ro ya nasa ko tol masam pajak de nasa to kata bere tuling kami mani nasa tuli gicu-gicu makoi pura ni katang aja nasang kasih lolo pura ki sujung kasih lolo dako pakihem kami memohak desa makanya nabi tanasuri sama parapa isapna angkap parapa ipalipalin na si bapa lipaling angkat to parapa eje na pada aje tapi sitongan na ko makanja itu ukuran na palipalingnya na sabak de ni rulet tambah lebar na iya iya kok aja lewat dirangka makanya makala kacek inola setan peko ni korang kabatita inola yawana makira jadi iya na bawah he bahuewe iya na paling he pasilap poe rapat itu iya ko iya yawai kak dena nanti masalah tapuk na pudangin aku biringi ko sa dena tembok napatakap biro ko si dape tak kaya manong parapa je mo ganggu kak nasa wah kana tu solusina nasa cidi ustaz kaagapi nasa iya turo nasa paganggu-ganggu ko matahaya da kuma iya ro nasa tapat-tapat na lima na macam masya na ka nasa cakado-kado mako na din ako je ro biasa nasa runtu da ko iya tuidi salah tanya iya ro nasa mato sinangka da ko makadami na bitte ya ko masampaya ko iten ro musuju ya ko mataya ko itay pak jallo mo tanya pak jallo na tay suro kimitay pak jallo ta pabelala dai mata tamaliwang ito ba katoto makonto ali na salah-salah na tawi na pasala ali na makabela matan na lili makwa na tanya surogi jadi aja na taparatika ngiro pak jallo na tay lupa-lupa na aja tanya urusata nasa bairo kedo pak jallo nang kami matohat di sana cuma demi gaga tau panrita pasti kangi maga kedona pole kana galau kiri angka maka da malapalang yana tunoki asyhadu alla ilaha illallah angka to maka da de ya kita puilap sul jalalah asyhadu alla ilaha illallah kedoy wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kedoy jadi kita puilapas-lapas Allah kedoy angka to maka da de yero nabitta ko masyahadai tembus tatenre atinna macu liman natenre ko masyahadai
Ayan na ron nakido liman na. Ay, di manibawa. Kiki. Meki pata imako, di manibawa. Yang penting din ako kiyulo na te. Iya ko kumiro len na, di manibawa. Di na la urusuya ko. Makiro pa. May katungas, ang katungas na to, melo pada itungang inabita. Maga batina nabita soli maga koroko inabita melo to kan papada ang kato makada yang panti kata bereko naka nang kato kata berek naka ni de liman na tembus ni nasading nabalepan ni ang kato ina makai tayarona pasi tembus napa Allahu akbar ini mani bawah tapi ang katapi na iya ko kita reka yang saya pelajari di tarekat itu beda dan memang ada hadisnya makiyah. Maki pak, ka iya dua jari, iya telu. Angkat tu nasa tau pandrita maka ada dua temas sarang, telu tamalai sang. Iya kok kata berei, napa si cawe kang ipak jelo nasi baindo liman na, nata buka iya, imaku iya. Magi nasi cawe kang, ini kah huruf H, iya alipu, lama pertama, lama madua huruf H. Maka dia okina Allahu lapsul jalala Allah jadi napako ni Allah nasaba Allah iya romatu ko makdakai iya teluewe napa siruntu iya duet tadang yokwe malempu napa si betu si bawa jantunna makanya igatangi cedek lau kiri napa itandra iya napa ilau okupo ng Allah Ta'ala supaya aja nalapasangi paringerangi rilalang isaliwang si betul rialena. Ang kana pakai itu jadi Allahu Akbar. Mata iya tu kot tamay. Iya matau tu nala sikiri la ilaha illallah. Tamanya tu menre no tama. Yana tu nangka kedo la ilaha illallah. Yana tu tama. Itu Allah. Angkat tu rate ban la ilaha illallah. Itu kita tidak bisa gitu. Iya, itu yang dipakai. Makanya dua jari. Iya matoti pakai kotomat tahaya. Iya indok lima na tumpa ipak jelo na sorong imendre si lempu capa utu Dia na layolo mako sama cepa isi lempu capa utu capa jari komat tahaya ki mako si lempu tapano isi kuta imonri pasto si lempo si baam putu itulah murad di sulap apa dia nalak di tu dia kurang ko si lempu iolo si lempu tu imonri ya ko maliwang iolo elap pa imonri ilau meloki pamulai si di jama-jamang sampajat tonroi mangilau yare ga angka agaga ta cinnai sampajat ta pake mangilau betongan na asam pajang ni oko ilala sampajat to mangilaw aja ni saliwan na Pak Mega tahu pura pimak beresalan na pamilaw dong terlambat jadi ya ko to mas sampajan na to mangilaw dong maka rakenro ni onron na pa ustaz nasaba ang kamana baca dua telu patunjuk poleri tau pandrita berdasarkan hadis Nabi memahami hadis Nabi onron milaudor ilala sampajang nomor sidi nareko ibaca yoko patehai iya kana abudu wa iya kana stain iya kolatu iya kana stain lepangi okoro makanja to mangilau atau ati ipake aja di pal-pal nasaba iya tu patehai tak bagi dua ayat pamulangnya pengakuan ayat madua pengakuan toh ayat ketiga pengakuan ayat keempat tak bagi dua pengakuan sebab permintaan ayat kelima keenam dan ketujuh permintaan makanya tuh bismillahirrahmanirrahim pengakuan nasaba asanna puang Allah Ta'ala maraja pakamasi dan nia maraja pacarinna alhamdulillahi rabbil alamin pengakuan toh sinin na papuji ang kamanangi pangolo loko po mapunangi sinin na alangi Ar-Rahmanir Rahim pengakuan po maraja pakamasi na niya maraja pacarina Maliki Yaumiddin pengakuan
idi mi puang mapunai wi aso kiamat. Iya kana abudu pengakuan. Idi mi puang usompah. Maka dati iya kana stain napai permintaan. Ibon rinna ya ro pak dongang mana na tu? Ihdinas siratal mustaqim pak dongang. Siratal ladzina an'amta alaihim pak dongang. Gairil maghdubi alaihim waladdallin pak dongang. Jadi ya tu Fatihah tak bagi dua. Si tengah pengakuan, si tengah pak dongang. Jadi tak pakai guna iya ro aya Fatihah ro nasaba iya na tu dialog si bawa puang Allah Ta'ala. Okoni ro milau. Makanya itu Nabi Zakaria Bapak Ibu sekalian matangangi tato mas sampajan nilau dong. Maka dari ayat wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Jadi matangangi tato mas sampajan hilalanna mihrabna. Aga pak donganna Rabbi habli min ladunka surriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Jadi mangilau ya kelala sampajan. Jadi matangangi tato mas sampajan ngukilalanna onra sampajan naro mihrab pasanna nangilau lori puang Allah Ta'ala milau wijah dan Allah kasih. Jadi onrok kami nama kanja mangilau narek koto sifat bicara langsung si bapuang Allah Ta'ala. Nasabak de na urusu imalaika ini si urusu langsung puang Allah Ta'ala. Iya miko pura ki mak bere salam di dalam sampajang pura dibaca assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah napaki milau dong malaika jolo catak deni lapor lai catak aso kami sipi napa na lapor malaika yang kedua aso sini jadi ya ko aso salasai tilau dong na catak mi malaika aso raba na catak si kami si pimatu na lapor. Ya gimeta prosesna. Tapi iya ko oko ki sampajange mangilau langsung puang Allah Ta'ala dena melalui perantara malaikat. Nah, iya na tu nakada iya tu sampajange pakakasa atau alat untuk napake ate masompal lauripuna sifat bicara langsung tanpa perantara. Iya na tu ampai sampajange dena wading campur pangkau kalian. Iya ko ibadah liange wading ma puasa ki wadi manontong. Ma puasa ki wadi matinro. Ma puasa ki wadi manana. Tapi aku to mas sampajan atau manontong batal sampajan. Apalagi ko to mandre. Iya na tu ampai ko to mas sampajan. Nang kay si magoro na to pura manre nang kanandro koro aja na takatsa ilillah ang kato to limacan ne lila na kumasampayag naruntuk kamay o koronang kanandre si polo tamai batal to sampajata itu mestinya dilepas iya makanya itu ampai makanya ko to pura manre to masika gigi nah kalau masih mas sampajan atau sebelum sholat makanya mak jeneki angkero makalimomo ya naruh pacingi walaupun nanti kan bukan fungsi utama wudhu itu dalam membersihkan tapi mensucikan jadi itu jene tanya fungsi nama pepaci ya sana mak bisa tapi mape pacing mensucikan ya na tu ampai kong kanaji si oko watakalewe ilag ga ijolo napa to mak jenne atau pura ki mak jenne na toges sanaji si de tu na batal jenne pura ki mak jenne tale ja taimano de na batal jenne tatu de minawat dingi mas sampajan nasaba anaji si kangi tapi de na rusak jenne ta jadi aku pura ki mas sampaja tapi ja taimano lo bani mak bisa kaje aja na tak jenne itu bahan ya mega betul tu mak jenne memang de na batal jenne tak de mina cocok to mas sampajan nasaba angka najisi anajisi kangi asanna makanya ibisai wiro najisi aja na to mak jenne nasaba de na batal jenne agami pe pabatal jenne sige sai arone matpunrai tanya muhrimna oli pada oli degaga palapitna komanuru Imam Syafi'i
Angka tahu makada angka pasahwat, angka kontak. Angka tahu makada berhubungan pitawe. Di mani bawang. Ya ko meki matika iman tasafi. Namolah kaye tu ye wasiges sabu rusak to jenne. Pak ya tu lah kaye tanya muhrim tak. Imam Syafi'i. Suami itu bukan muhrim. Karena mahram itu syaratnya dua. Tidak boleh dinikahi dan tidak boleh digauli. Naya bainewe lai nikahi dan digauli. Makanya istri itu bukan muhrim. Akhir tapi ingkat tu hadis maka dia Aisyah boleh nabi tamak jenne na lepak bawi bainena na palau masampaja dena nak jenne pemang maka dia mantasapi aganda na bau. Iya ko ulun na bau kang kasali sapat nah berarti dia na gesay na dia na batal ko ibawi nang kamu palapi na kali na sigisah maka da si Aisyah pura nabi tamatinro ka si bawah tangaban ni woto kapesa sapa inabita lau sapuru runtuk mapamulay ajena usapu lattu ulunna o suju inabita bikene batal ijenne nalakaye ko siges si baba inena pajameman ni masampaja nabita nauruntu isuju maka dai mantasapi masampaja giha na dena yamanan atau suju masampaja itu jadi nak dena melo tarima ya ina nakadena sige sauli na lakay si baba inewe dega gapalapi na ina batal isampajang jadi hati-hati ki ibu ko sigandeng lakay talo masigi na makatanitan ni natako sige sa itu ajenne ki habe amang ko pandapak na lena pangulutay mantasabi iya si salah tapi dia na cocok ia pandapak ibawa lo Makkah apa ia na musim haji na iya melo tapake dia ta haji tarewa lo mi makamatawa apa lo mi makamak jenne apa ia ta pole jenne kang silap porone rewa siki mak jenne dia na latu tawa pak tah makotiha jadi magai nasaba di Makkah bercampur laki-laki perempuan sangat sempit tempat. Maret gitu Pak jene kange makabela. Makanya ya ku Indonesia menyamang. Onrona makunre majene si barone liangi. Pintu tamu masigi elalana makunre elalana rone liangi. Sapna rone si basapna rone masalah. Makanya ya ku sige sayang kami itu makaleliang. Itu cocok ipake ku Indonesia. Apalagi kau masampa jalur kau masigi tadi na penuh. Iya. Deto kapan nasi lepo-lepo teh kok masam pajang. Iya. Jadi itu kuncinya. Makanya iya na onna sampajangi yang pertama kiyaka na budu ayaka nastain. Yang kedua makanya totiyun remillau doang nareko ibace walad dolin mangillau dongi jolo napaki mangami. Onroya tu millau doang makanya to. Aja nalapakan ililah atau hati pakai. Kemudian yang ketiga, kendro riwat tu sujud tak makan jatuh. Tanya sujud baca pura bawang, semua sujud. Ya kau sujud ki makan jatuh mengilau kau tu. Tapi paling bagus di sujud terakhir. Kapi waktu makan jat nareko matahaya ki sebelum mak bersalam. Angkat pak dongang ibaca koro. Bil alamina innaka hamidun majid napi sambung agak Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika napa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal taplamir Mega tugas na Pak Ustaz okoy. Dena pala ijamana do panutup na tahaya. Angka pasan na nabita Pak Bu okumu as bin Jabal. Agana sa nabita usi kaya Muaz lau pasak ko Muaz la tada'anna fi kulli duburi salatikum ajak lalu mututu itungka sampajammu antakula kecuali angkai mupuadah ya rek kamu baca Allahumma a'inni eput tabantu kak kasih
ala zikrika untuk si mata maringera lokoridi wa syukrika tabantu toka pong untuk si mata mancaji atas syukur lokoridi wa husnil ibadatika ipun tapancaji wiya sampajange ujamewe sampajak kamina suku risesemu sabade ga tau masampaja sempurna to iya ko tanya peringaran na lese bacaan iya ko baca tanya bacaan na lese garakan na tasala ede tugas suku to ngang maka na mo maga kanja na bacaan na tataangka napakanjaki peringaran na nalupay rakaat na napakanjaki bacaan na nalupay maega denule suku atal luaga kami lu pakanjaki to mangaji lagi cik dimi perhatika madari mo pang kasalah apalagi nareko teluy peringerang baca gerakan jadi telu to ko sampajang tapakanya kita lu ya nang katau rokok nasa nabi tadi na lampu lakana sujud de na lampu lakana iya na tu pelolah kami na makalasi iya maka de nabi tapanga kami na makalasi tau minnawe hilalas sampajang maka nabi kesaba ya Rasulullah angka kape tau minang oko sampajang maka nabi ta angka maka kegana maka nabi ta iya tau rokok tau suju de na lampu lakana iya na tu pelolah kami na makalasi biasa tong katau rokok aku dito gagaw ko tapi ingka to besa tau masampajang runtuk makaleleang iya rokok to rokok si lampu ilaka si bawa poncinge malampu makadai koriwaya iya ko rokok inabita ni tariway kaca na ipatada ngokolaka na dena tak bolo berarti makanja lampu na tapi angka tahu uruntuk dena rokok maliwang ulun na layawa napaliman na loko aluruna dena kutuna jadi ya rotaya dena rokok maka dicuai kasih salah tapi dia tu kagak kodi iya kong kamakoro tapade cengi meman nih takala yu ingara peringaranya ki jadi nasurangan ni agama rokok tapi angka tapi nah layakka icede ulue menre dena no yakka ulue cede menre na donga ulue cede nasaba iya na tu ampai pasurangan iya kotor rokok itai onrak tak suju na iya ko suroko ki makona dena taraka cede ulue deni riton roge suju tu indok kajewe milai rita makanya perintah agama di saat sholat riwat tu tatota ite onro sujuta rokok ki ita toy matahaya ki ita toy tapi masahada pi matu napalete pakite lako pak jalo nah maka dapi asyhadu alla ilaha illallah ipalete ni pakite lako pak jalo iya ko oko ki kampot takera masampajang iyan namana rekotollah masjidil haram to masampajang okuyolona Ka'bah aja na onro sujud tatita tapi Ka'bah langsung irita itu perintah agama jadi aja tuh si toko Makkah tapi cukup ki de Ka'bah na tita aja na iya mi kokko ki kampota cukup oko ki sujadangnya roe suku ki onro sujud aja na kajili-jili mata pagkatoje itu tau masampaya Allahu Akbar kata utama nah curi pak kita jadi tapi dia tuh kagak kok dia kagak kecuali kecuali iya ronna uram pewe sampajang ngarone iya ko sampajanna makun reye maria waice de ulunna na utuna koroko bu iya koroko kidi makun reye Mariawa itu cek de ulutak na ututak berarti maliwang cek de layawa makanya limanna makun raya sikuna de na lari lau saliwang lari lau laleng iya ko aroanewe lari masu isikuna suju imakoto lari lau saliwat toy iya makun raya nak toli lari tamay
Kata bere imakun reye ede to nak limanna ilalatomi aroanebe mi masu. Maka dai sabae waddi nola unta pallawangal limanna si bawa ajena nabita koroko. Jadi roko-roko ya ronewe masu cede limanna tak buka. Yar makun reye ina tamai ha. Solli imakun reye ede to nali wala yase si lampu mi capak jarinna si basa langkana. Iya ko aronewe o si lampu ido do cilina. Angka potoroane solli makbami Allahu akbar sampai jamah kun rai mina jame itu. Jadi ya roh desa sah tapi iya roh makutana makun rai maka dia gaidi makun rai ko to mas sampajang. Ya Rasulullah pada matoga roanewe makin nabi taide rapatkan sikumu. Yak kalime si lempu salangkana magai ya tengi tarakka pakenna napita pergalangan apa ya tu makun raya kopita di palle solesokan nak pergalangan ye batal di sampajanna dan sabat tak buka i auratna kemudian mega dinakan nai iya mega nakan nama tu iya ko okkoi bikinna iman tasyapi bu iya to allong ngewe aurat sabatannya wajahun ya sange wajahun wiriyawana sadange si batu ya don kupinna do cilewe si bawa na tumbuhi rambu halus yang di bagian atas si bali iya na yasa wajahun iya yawana sadange itu bukan wajahun jadi ini adalah aurat makanya ko masali sapa ki na tak gatta masali sapa tanapita yawana sadatta batal disampajang. Nah sabak tak bukai aurat deh. Maya ganin akan nak. Mana sani ya mega. Lau sarankan ki, saya sarankan. Kamu macam muki mak balanca kosopi toh. Macam muki mak balanca CEO deh. Takati o kosopi talkum Malaysia. Angkat tu talkum, angka kosak na layolok kwe. Pakai lapisan yang bisa ditarik ke depan sini, menutupi. Ia tu makan jalak dak salisapa dan itu di Malaysia begitu. Cuma ini jarang oke ya lalu salisapa na di makun reta maka gaya kan cimpak-cimpak kiase. Nah iya tu makun raye pala limanna tania aurat rupanna tania aurat tapi selain itu menjadi aurat makanya uluat na makun raye aurat jadi ya kong kasalisapa nang karenda-rendana nasakbo nang kauluat tamen re padan tene kedo-kedo makoe batal itu sampai jata karena syarat sahnya sholat menutup aurat. Nah ya kota bukai aurat tak berarti batal disampaikan. Iyo poroanewe manyamang apa aurat na cedek mi lutuna mi gangka posina. Makanya namo mali pak binaseng Korea se masampajang selesai urusan. Ia makun raya dia namanya jadi. Nah makanya hati-hati. Tapahan ibu ya ko iro ulu halusu etanya rambu asal na bulu dia na marigaga tapi kalau yang rambut hitam itu ndak boleh keluar kapapitai batal disampajata karena tak bukai aurat tak tapahan ibu mega ni malas ulu aliki salisapa iya rongke katung kakosa na layolo iya ada memang penutupnya itu. Jadi engkau patutu nako jadi aku napasangnya rosali sapa langsung nagat tangiro nakadangnya ko jadi menutup ini dagunya di bagian bawah sehingga batang leher ini tidak kelihatan. Itu nama solya lina tubuh nulit taluratum sabu. Daripada yaro tatalui juta pulai Surabaya matingka-tingka kan cimpa-cimpa rampa-rampa makwe de matona sa sampajang ya tomi ko malapa itay na pakai. Ya kalau masa pajak perlu yang merusak dikang itu lina pakai. Ini penting saya dulu ingatkan ini. Kemudian maka daw na iya ro sampajangnya melo iala benteng.
Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Iya ro sampajangi tanha anil fahsyai wal munkar. Na cegah yare gayana sampaja te sudah dibentengi. Pole agah anil fahsya. Pole anu makasolangi dan mungkar, pole anu masalah. Jadi dua rupa tu agak-agak. Nah pas salama ki koto mas sempaja, jadi itu na separ sempaja dia na pacecireng, ya ko pas sempaja ngite dia na makalasilasi, ya ko pas sempaja ngite makomoro pas sempaja ngakuminya. Mak balu ide na kurat timbangan na, dia na pak beleang, makomoro bu, hah? Makuye, madaring katok tanay ka na sostas. Pikko jepe ano na pasampajan na pabalian, pasampajan na korupsi, oh makihe. Iya ro sampajange telu. Nomor sidi baca, nomor dua paringerang, nomor telu garakan. Iya ko malampe ibacana tay ko masampajangi mega ayat na baca, mega tu apalanna. Apa cid di huruf 150 apalanna. 150. Siaga hurupu na bismillahirrahmanirrahim. 10 sera. 10 sera ikali 150. Berarti si sabbu syagaro melo talu sabbu apalana napi bismillah. Jadi nigi tahu mas sampajan na malampe bacana, malampe surai na baca ina mai gai hapalanna. Yana tu ampai Abu Bakar madari masampajan apalatu suratul Baqarah. Iya. Biasa ki masampajan apalatu suratul Baqarah. Dun raka. Iya ko masampajan sunnah ki makanja ko yule dapi 30 aya. Iya sena 40 buat di matopi 70 aya. Sederhana ko masampajan sunnah ki 150 aya. Maka do malam pela ada ustaz na dia nasiaga ya pala magampang inna atayna tabaca ke 50 nasiratu na tu 50 aya jadi kira iya naro tau lagulang inna atayna kal kausar fasalli li rabbika wa nahari nasanya ka wala betar inna atayna kal kausar fasalli li rabbi iya len naro tau lang dia na marigaga maka nya tu ibaca ya tu nareko iya roati tu 5 susai papinat dingi tabaca inna atayna dalam kondisi sedih amat yang ngi mati keluarga tak baca surah Al-Kausar untuk supaya kita bisa mendapatkan ketenangan yaitu Pak Burasara ini nawa inna atayna iya mikotuli mega susatan kagaga yurus sucia selesai pegaiwi baca surah Al-Insyirah alam nasara tapak kulik-kuling italai pangupu yero baca ke 10 si dinapaki rokok kanja tu bu mega berakan itu iya miko mapad-dipad di alelewe madari makadawe mapad-dipad di jalele kustas magi na samana matana mana ngaleleku baca ni ayat kursi atau 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah ya ro ulang-ulang amanar rasul ya ko makade dewa pala ayat ustas kuluallahu iya miko makutuki makasiwiang pada satu desa karoto bakti tanga masalah ni tena pecah karudu bang itai nak baki tanga betongan ada itu jaga na jama tapi magi na sa di na malas ang kasikiri na tu ibaca akatalupuro pitu ibaca agi baca ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu dibaca 37 kali insyaallah maringat tu alewe makasibir yaitu sikiri na ya komeki matinro tabaca ya ro komitau ki makadade matinro le moto masampaja subuh baki tanga kaki moto tabaca ya ro ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu akatalupulupito jadi ya ko tasbih pakai tu 33 itambah bamnya pai monrinah iya 37 kali tapalamu ya ro to ha ya ko de tapala ya ro mate bawan ni iya. Jadi itu ya awwalu ya awwalu ya awwalu. Ada juga yang baca
ya awal, ya awal, ya awal, ya awal. Yang keempat terus, ya awalu, ya awalu, ya awalu, ya awalu, sampai 37 kali. Iya. Insya Allah, ya kau makutu-kutu maka siwang ia dibaca. Apa aja itu? Saya dapatkan itu di kitab hikmah. Jadi itu wadilanya. Kode nak apa ngi maka demi si jang ustaz macaram. Kemudian yang kedua kak baca nak to jadi yang kai mama sampaja nama lampe bacana inak maega itu apalan nah. Tapi ia ko paringerange makanja naruba ahlak. Tapahangnya jadi namo maga kanja na bacana na rekode na makanja paringeranna de na baruba ahlakna. Namo 50 tahun masampaja to 5 komo itu. Tahu kalasi na law masampaja makalasi matoi. Dega barubahan na papal-palang na sampaja pure masampaja papal-palamoy na sabab yang bisa merubah akhlak adalah kehusuan dalam sholat. Jadi makampai tanra itu yan ang kataw din na baruba na masampaja ay yan na tunakra taw pandita pas sampaya baca niya. Tapi ia tiya sange maringara de na yamanan na tayo matcha. Ia na tumpay ko to makaima mak dupa-dupang. Deto tu ia tu pak makare makanja elak da baca na tanya tu ia tu. Yang penting tujumu baca na. Aja na yaro makare makanja elagona. De nasabak magay angka tahu macam mak baca tapi de na macam maringara. Tapi angka to tahu macam maringara tapi de na makanja da baca na. Ika makiro. Rata-rata ya tuh tahu matoy biasa makanja peringaran tapi baca nama kotom itu lagorio loh. Pengaji lompoh nasa kita. Ya mau patu arese na aryawana adapan na ulama lepra. Ya mau patu. Iyo ponana makoko magampan nih. Jadi okon itu ampai aja tak kena makanja. Ya ko urutan ngimang yang pertama ahli fikih. Kemudian yang kedua adalah ahli Quran. Jadi namo pat kepala korang kalau dia ada yang ahli fikih kemudian tahu Al-Quran, dahulukan ahli fikih. Itu dalam hukum agama. Magai nasaba iya ro imangnya mesti paham fikih. Namo na pala korang iko dia na paham fikih. Makanya imam itu, makanya sengkang itu luar biasa. Karena ada kiai muda, itu Ma'had Ali. Belajar kitab, belajar fikih sekaligus juga menghafal Al-Quran. Itu luar biasa itu. Ya tahu pandrita memang tuh ya tuh makanya kau makan kiai muda memang. Itu luar biasa itu. Jadi itu nah sengkang itu Pak luar biasa. Kita orang Wajo ini sangat bersyukur. Karena ada peninggalannya Guru Tasa'ada almarhum al-Maghfurlah. Itu luar biasa. Tapi jangan sampai anak-anak kita tidak menimba ilmu di situ. Karena sanad ilmu itu masih nyambung ke Guru Ta. Itu penting saya wasiatkan. Jadi itu barakakna tu asadia luar biasa. Barakakna DDI juga begitu. Engka DDI macawe, kasadia macawe. Aja na nama bela pasikola agama ya nata. Tamatano ko pasikola agama. Iya nyaman aja itu ko masikola agama na na mo batta ko masu ina melo sadar. Naisap baca na sampajangnya papura na guru. Ya miko din ang kana guru agama na may mainga melari law kega ade pato nang kamu guru. Iya jadi namo parema ko pura mo mapasantereng aja mo tapaturan no magay nasaba na isapa dongengit maka dawi ko wite battana nyano mana kana pala iro na pura na guru. Battato mi ha jadi makiro jadi aja tapaturan no nya na sekolah agama mo anak ta akaran nuki ang kana guru itu namo sitaw nyo ko pasantereng Mega toje tu tomatona sa ciala daje ya lo pesantrennya nak kustas desisan na melo maka gampak bawa bani lo koro poda bani kada lo bani ko pesantrennya nak namo si minggu mimulari yang penting tama ko kangang kananya tewa mato ko suri mondri kada puran itu papa pesantren po ngalina tonya tu lari kama kiro kong kana kaciat tama poda bani kada na mondri pi mandaptar ko lo jo pesantren si minggu lo jo ma pesantren kila ko yang penting pura kota masih minggu ya non rona kota si minggu na lari ya na tama na pasantrennya rewa ni bolata masa pajasuna milodong po angkai ro atatta he wijaku me kak mite madeceng melo kak mite mak guru agama taceninga nga atin na monro ko raja nasu po Allah taala maleng hidayah monro ko tu
terserahkan ni laupangnya makuam itu Nabi Ibrahim waktu na nabawa anak na lo Makkah. Dia gaga padang pasir, dia gaga tanat-tanat metu, maka pala natari si babai nena, tapi na penangkura ku po Allah Taala. Atamu buang. Dia gaga na sa pasuramu itu. Yan na to nilaw dong. Alingi acan ninga tamo kilala nonrong na iya ko macan ninga tinatama na bawa mana ngisinin nero Andre na. Yan na to ampe ko makkang kamana rupa na Andre kaju panasan kay malu. Nadi ka panasa tu ko mana ka kaju panasa. Kamana ko makka bajabu elatu makka. Ang kamana padahal makko manibate na patugas ko bandare. Tahangi yan rewe labak mana moy magay don na Nabi Ibrahim. Ini tu nak kena tahu pandrite. Ia muak balu-balu na makunru pangalie baca don na Nabi Ibrahim. Tama tu tay mangalyo ko tu. Yan ta sapa niya ro Pak Guru. Sapai. Dan itu doanya Nabi Ibrahim. Yana tu ampai macina mana telau Makkah. Pangumre de na pa aja malau lisu. Pokona nalabirang ide nanre no malunra ano pasipulu di supaya loy umrah. Don na Nabi Ibrahim itu. Lailawa sita lalo Singapura, ilawe te Singapura lalo Afrika Selatan ni. Ilawe Afrika lalo Thailand ni pokok na de. Maka ganola. Don na Nabi Ibrahim. Iya. Yan na to nakadakong kamasigi cia maro pa bere jama na suro imangi bace akap pakopure ma bere sala ko sampajang isay aja na salay onrano ko tu na bace yetu insyaallah yetu masigi malo mo tawe masumba malo mo tawe tamo ma bere jama sapa ni padongan kau podami to aja aga na to ko mero to ki podak kari ya mo bace itu doanya itu. Kemudian jadi rona sampajange peringerang. Maka dah kega dia seperingerang Ustaz. Kega seperingerang. Apa aku carani ngerapong Allah Taala den kanirita. Pak ku tanah salah-salah itu Pak. Asapik ku carani ngeran den kanirita. Nah den kada puang je ita Kak. Apa ya ko purai mu ita de mu ngerang itu munawa-nawa ini. Apa ya tak kada makwa modele na makwa panawa-nawa man itu. Yan tu ampai ko to masampaja yatte ni tutuk mate. Apa ya ni tutuk mate manarito ka binta-binta maridi mapute nasa ni nakapa puge malaikat nakapang. Iya manira nalalung. Itu angka makwa. Tapi angka watuna ni pakai ya tu. Angka. Iya kong ka barita poleki. Iya na tu ni pakai ya tu. Itu tu imateng ko tibaca ya ko mukba ya ro maka dede la sa pacapurang ni. Yan na to napakit tapi dia na dibuka ya Pak. Iya. Napake banyak ulama kita dulu Pak. Kentu biasa makan guru ta. Ailaw ko. Iya na to sa pacapuran. Itu biasanya. Jadi itu biasa makan mamaku-maku mina tutu-tutu imatan na makan agar na baca. De itong kana birasal lagi. Katalul patalapay ya rawita ko guru ta na paguro na makan baca ya. Apa ayat ya sange tahu nak cidim ya mitu mege sange rupa tahu yaitu Ahmad dari wanafah tu fihi mirruh ya matutu kuiko ya matuku tahu ya jadi itu yang dia tapi aja na dito ya makoka manyamakan ka HP itu halo kino tu yo po biasa kong katay sapa oi masampaya sunnah istihara minta petunjuk mudah-mudahan kasih ang kekobolana guru takut tolo memiwisi runtuk na di ka HP tolak tubuh ka ko bone tolawu ka ko sinjay yo pumako ka langsung SMS di mana posisi nasa di rumah OTW ay selesai makanya manana lalo mako ka yan ang kana serlo kapamaka na 300 meter depan belok kiri dega kana tuntungi materu yo po biasa dega lepa makutana desa kada kenroy nah sekarang lebih mudah teknologi padahal upasangnya maka nak kegaya seperingerang maka dia tahu pandrita pak hakiki ia sange peringerang ia kodena atau maringerang enapa itu ya seperingerang jadi ya koto maringerang berarti dia patu maringerang ia kodena atau maringerang berarti maringerang ni ia mato tu maka dia angkai nade ia kodei angkai ya ko tau din na pahagi malasaw doon kalaga na nasa gusta sili ni ro makuye o sa jelas ka cede
Iya ko maka da iya sange paringerang iya ko dena to maringeran to betungan na iya ko mingerang ipuangi dena mungkin ang kasewa-sewa mingeral yan. Iya tingerang ipuang Allah Ta'ala dena mungkin tingerang sandala ta tapi iya tingerang sandala ta dena mungkin tingerang puang Allah Ta'ala. Iya na tu maknana iya ko angkai de iya ko dei angkai. Kita coba-coba nih kan. Kata ber Allah. Iya na batu paringarangnya lo ripuangnya tak di mananya tu sewa-sewa. Iya na tu maknana de nulle masjid di atay na puang. Iya nang katau maka de motorok wingara matipuang yang tahu pusan nya tu. De malasa salay. Iya apa de nulle masjid di? Tak coba nih kan tes ye. Makanya tu paringarangnya de nulle mananungannya de nulle. Masumutama pada kotoma motor to. Iya naleko calagana palampusi. Ya na pele palampusi apalagi kalau lalam majayo lah kia salalam majaha imam matarete bacana anak-anak maka ruka masigi maka pala karena lepuk maka ruka dia tia salalam majaha ko to masampaja mako atu apalagi kau masigi sidape sarang wale eto limon itu pasarang wale cici dega itu kako ko cawe pawale pak mega tu pawale dena pa aja nalinga bali bolana tapi suara nami wale na nalengi bali bolana ko purai panek dena kana lengi. Jadi iya ro paringerangnya dua rupa anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dua anta budallah sumpai puammu ka'annaka tarahu pada sandrawe-rawe kato to pandita makada pada kumuitai. Jadi sompai puammu seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu narekodemu le pake yaro batongan ademu le seakan-akan muita fa innahu yaraka ya ki bawan no maka da puang Allah Ta'ala mita ka. Yana dua. Jadi aku to masampaja pak dua rupa tu. Iya ko iya tu pada ko si runtuk memang iya na tu mendre as-salatu mi'rajul mu'minin. Ken rimon ropong maka daw huwallahu alal arsy istawa. Oh yase. Iya na tu nangka maka da mi'rajul mu'minin ya ko masampajang mendre layase. Allah. Malala maketa. Maka tu cenga Allah. Ku akbar. Oh napelat tu. Itu ada napake as-salatu mi'rajul mu'minin. Mi'raj tangga untuk naik tai alena tanyawa tak kalena naik tai alena menre siolongi kenri onrona tadi masampajangnya nabi ta ina ukiro menre yana romakada Allahu alal arsy istawa. Oh yase monro menre yase nabattu langi naik tai siolong pipong Allah Ta'ala nasang alena napa makada akbar. Kepake ya. Tapi mako marukai nana itu liwat China. Pak dia mesi sambu, tulis silaga kata berena Allah. Dito kagak kowe. Yang kedua, iya rona to, fa illam takun tarahu, narekode tu layaro, fa innahu yaraka. Ya kibano makadanai taka puang Allah Ta'ala. Nasaba angkato dalele pake. Wallahu akrabu min hablil warid. Iya rupuang Allah Ta'ala lat di macawe ini ya ura alongi. Macawe to? Apa ya ko ura alongi saliwang mopi. Ya kupuangnya kan meliputi. Karena tu nakada wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Jadi aja namun re. Nadena mabela. Ia mimpai makadaki mabela pak demu ngerangi. Ia ko ngerangi si sumpun ni pada ko HP. Ia ko makanjamu jaringannya. Tata si sambung tapi ia ko majai jaringannya namo si cawe kak dek to name si sambung. Mako mati itu nang katu ati cerminan nur ko ni romu palalo. Iga makiro. Iya na tu nakada denendre maka bami Allahu akbar. Nakada magai nanaita ka po Allah Ta'ala. Aja nanay ko lo sapai pa sila da si ko mo sapai ya kibano maka nanaita ka selesai. Magampa-gampa cedeye.
Yan na tunang kataw pole bola na de panamalampu tato na nakata dere. Gimpe mo pi de lasut tama. Allahu Akbar. Ay taksi sambung neman na yato. Tapi ya deu sapaka tau make tu pak na rekomanan na ya apalagi ko matole ina pertama pajayi. Iya Imam Malik pura memang mak jenne oko bolana masikiri bawa cuku. Tenang kena cenga kole masih cukup mimakoy masikiri. Si tembus memang ni atin na nalala lori masigie langsung tama kata bere nasaba si sumpu memang ni atin na riwatu na salain na bolana de na kanan yo pui di telu bata na pertama Allahu Akbar pajai de na si sumpu akhirnya jadi madu berupang jadi di mani bawa ke kami tola tapi ya ko ya ke magampang lalam menemuh. Yan to kota reka makadai di mani meloki menre mangolo enre ki mangolo meloki yaki makadanai taka yaki ngi makadanai ta pada kong ka CCTV makadanai taka pong Allah Taala selesai yaitu ampe ko to masampajang aja na to mamekko apa angkal palanna dena wadding batali sampajang kiasa rukun kauli mesti lay palapalang pangkat to masampajang Allahu Akbar makbami Dega de nakedo timun. Iya minakedo ka kada Allahu Akbar. Sami Allah dega na baca ilalan ngati ni dena wedding. Mesti ada lafaz. Yana tu nakada na lapaka ngililla na sabak lapalang na tokang pura pimak beresalan na pamilaw dong. Terlambai. Jadi ya ko to mas sampajan na to mangilaw dong. Maka kenro ni onron na pa ustaz. Na sabak ang kamana baca. Dua telu petunjuk pole ritau panrita berdasarkan hadis Nabi memahami hadis Nabi onron milaudor rilalas sampajang nomor sidi nareko ibaca yoko patehai iya kana abudu wa iya kana stain ya kolatu iya kana stain lepangi okoro makanja to mangilau atau ati ipake aja di palapalang. Nasabaiya tu Fatihah tak bagi dua. Ayat pamulangnya pengakuan. Ayat madua pengakuan toh. Ayat ketiga pengakuan. Ayat keempat tak bagi dua. Pengakuan sebab permintaan. Ayat kelima, keenam dan ketujuh permintaan. Makanya tu Bismillahirrahmanirrahim pengakuan. Nasaba asanna puang Allah Ta'ala maraja pakamasi dan nia maraja pacarinna Alhamdulillahi Rabbil Alamin pengakuan toh sininna papuji ang kamanangi pangolo loko po mapunangi sininna alangi Ar-Rahmanir Rahim pengakuan puang maraja pakamasi dan nia maraja pacarinna Maliki Yaumiddin pengakuan idi mi puang mapunai esok kiamat Iyyaka na'budu pengakuan idi mi puang usompah maka dati iyyaka nasta'in napai permintaan. Ibon rinna ya ro pak dongang mana na tu? Ihdinas siratal mustaqim pak dongang. Siratal ladzina an'amta alaihim pak dongang. Gairil maghdubi alaihim waladdallin pak dongang. Jadi ya tu Fatihah tak bagi dua. Si tengah pengakuan, si tengah pak dongang. Jadi tak pakai guna iya ro aya Fatihah ro nasaba iya na tu dialog si bawa puang Allah Ta'ala okoni romilau makanya itu Nabi Zakaria Bapak Ibu sekalian matangangi tato mas sampajan nilau dong makalai ayat wa huwa qaimun yusolli fil mihrab jadi matangangi tato mas sampajan hilalanna mihrabna aga pak dongan na Rabbi habli min ladunka surriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Jadi mangilaw yo kelala sampaja. Jadi matangangi tatto mas sampaja ngokilalanna onra sampajan naro mihrab pasanna nangilaw lori puang Allah Ta'ala milawi jawiyah dan Allah kasih. Jadi onrok kami nama kanja mangilaw narekoto sifat bicara langsung si bapuang Allah Ta'ala. Nasabak de naurusu imalaika Idi si urusuk langsung puang Allah Ta'ala. Iya miko pura ki mak beresalang di dalam sampajang pura dibaca assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah napaki milau dong malaikat jolo catai
Deni lapor lai catat. Aso kami sipi napa na lapor malaikat. Yang kedua aso sini. Jadi ya ko aso salasay tilaw doang na catat mi malaikat. Aso raba na catat si kami si pimatu na lapor. Ya gimetta proses na. Tapi ya ko okko ki sampayangnya mangilaw langsung puang Allah Ta'ala dena melalui perantara malaikat. Nah, iya na tu nakada iya tu sampajangnya pakakasa atau alat untuk napake ate masompal lauripuna sifat bicara langsung tanpa perantara. Iya na tu ampai sampajangnya dena wading campur pangkau kalian. Iya ko ibadah liangnya wading ma puasa ki wadi manontong. Ma puasa ki wadi matinro. Ma puasa ki wadi manana. Tapi aku to mas sampajan atau manontong batal sampajan. Apalagi ko to mandre. Yan tu ampai ko to mas sampajan. Nang kay si magoro na to pura mandre nang kanandre koro aja na takacca ilillah. Ang kato to limacan ne lillah na ko mas sampajan. Naruntuk kamay o koronang kanandre si polo tamai batal tu sampajata. Itu mestinya dilepas. Iya. Makanya itu ampai makanja ko to pura mandre to masika gigi. Nah kalau masigi mas sampajan. Atau sebelum sholat makanya mak jeneki angkero makalimomo. Ya naruh pacingi. Walaupun nanti kan bukan fungsi utama wudu itu dalam membersihkan, tapi mensucikan. Jadi itu jenne etannya fungsi nama pepace yang sana mak bisa, tapi mape pacing mensucikan. Yana tu ampai kong kanaji si oko watakalewe ilat ga ijolo napa to mak jenne. Atau pura ki mak jenne na toges sanaji si de tu na batal jenne. Pura ki mak jenne tale ja taimanu de na batal jenne tatu. De minawat dingi mas sampajan na saba anajisi kangi. Tapi de na rusak jenne tak. Jadi aku pura ki mas sampaja tapi ja taimanu lo bani mak bisa kaje aja na tak jenne. Itu paham ya? Mega betul tu mak jenne memang de na batal jenne tak. De mina cocok to mas sampajan na saba angka najisi. Najisi kangi asanna. Makanya ibisai biaro najisi. Aja na to mak jenne na saba de na batal jenne. Agami pe pabatal jenne. Sige say arone makunray tanya muhrimna oli pada oli degaga palapitna komanuru Imam Syafi'i. Angka to makada angka pasahwat angka kontak angka to makada berhubungan pitawe di mani bawang ya ko ya ko meki matika Imam Tasyafi namolah kaye tu ye wasige sabu rusak to jenne pa ya tu lah kaye tanya muhrim tak Imam Syafi'i. Suami itu bukan muhrim. Karena mahram itu syaratnya dua. Tidak boleh dinikahi dan tidak boleh digauli. Naya bainewe lai nikahi dan digauli. Makanya istri itu bukan muhrim. Akhirnya tapi ingkatu hadis maka dia Aisyah boleh nabi tamak jenne nalepak bawi bainena na palau masampaja dena nak jenne memang maka dia mantasapi aganda na bau. Iya ko ulun na bau kang kasali sapat na. Berarti dia na gesay. Na dia na batal ko ibawi nang kamu palapi na kali na sigisa. Maka da si Aisyah pura na bitta matinro ka si bawah tangaban ni woto kapesa sapa inabita law sapuru runtu mapamulay ajena usapu lattu ulunna o suju inabita bikene batal ijenne nalakaye ko siges si babay nena pajameman ni masampaja nabita nauruntu isuju maka dai mantasapi masampaja giha na dena yamanan atau suju masampaja itu jadi nak dena melo tarima ya ina nakadena siges sauli nalakaye si babay newe dega gapalapina ina batal isampajang jadi hati-hati ki ibu ko si gandeng ilakay talo masigi nama katan ni natako sige sa itu ajenne ki habe amang
Ya dah. Ko pendapat na lena pangulut teman tersyafi. Iya. Isi salah, tapi dia na cocok ia pendapat ibawa lo Makkah. Apa ia na musim haji na ia melo tapake. Dia tak haji tarewa. Lo bi maka mata apa? Lo bi maka mak jene. Apa ia tak boleh jene kan yang silap porone rewa sikit mak jene. Dia na lah tu tahu apa tah. Emak kotiha jadi magai nasabah di Makkah bercampur laki-laki perempuan sangat sempit tempat. Maret gitu pak jene kang makabela. Makanya ya ke Indonesia menyamang. Onrona makunre majene si barone liangi. Pintu tamu masigi elalana makunre elalana rone liangi. Sapna rone si basapna rone masalah. Makanya ya ko sige sayang kami itu makaleliang. Nah, itu cocok ipake ke Indonesia. Apalagi ko masampa jalur ko masigi tadi na penuh. Iya. Deto kapan nasi lepo-lepo teh kok masampajang. Iya. Jadi itu kuncinya. Makanya iya na onna sampajangi yang pertama kiyaka na budu ayaka nastain. Yang kedua makanja totiyun remillau doang nareko ibace walad dolin mangillau dongi jolo napaki mangami. Onroya tu millau doang makanja to. Aja nalapakan ililah atau hati pakai. Kemudian yang ketiga, kendro riwat tu sujud tak makan jatuh. Tanya sujud baca pura bawang, semua sujud. Ya kau sujud ki makan jatuh mengilau kau tu. Tapi paling bagus di sujud terakhir. Kapi waktu makan jat nareko matahaya ki sebelum mak bersalam. Angkat pak dongang ibaca koro. Bil alamina innaka hamidun majid. Napa sambung agak Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Napa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Taplamir. Mega tugas na Pak Ustaz okoy. Dena pala ijamana do penutup na tahaya. Angka pasan na nabita Pak Bu Okko Mu'az bin Jabal. Agana sa nabita usi kaya Mu'az lau pasak ko Mu'az la tada'anna fi kulli duburi salatikum ajak lalu mututu itungka sampajammu antakula kecuali angkai mupuadah ya rek kamu baca Allahumma a'inni epot tabantu kak kasih ala zikrika untuk si mata maringera lokoridi wa syukrika tabantu toka pong untuk si mata mancaji atas syukur lokoridi wa husnil ibadatika epon tapancaji wiya sampajangi ujamewe sampajak kami na suku risesemu. Sama dega katau masampaja sempurna to. Ia ko tanya peringaran na lese bacaan. Ia ko baca tanya bacaan na lese garakan na tasalah. Ede tugas suku to ngang. Maka na mo maga kanja na bacaan na tataangkah. Napakanjaki peringaran na nalupay rakaat na. Napakanjaki bacaan na nalupay. Maega denule suku Atal luaga kami lu pakanjaki. To mengaji lagi cik bimi perhatikan madari mau pangkasalah apalagi nareko telui peringerang baca gerakan ya. Jadi telu to ko sampajang tapakanja kita lu ya nang katau rokok nasa nabi tadi na lampu lakana sujud de na lampu lakana iya na tu pelolah kami na makalasi iya maka de nabi tapanga kami na makalasi tau minnawe hilalas sampajang. Maka Nabi kesawa ya Rasulullah, angka kape tau minnaw ko sampajang. Maka Nabi ta angka, maka kegana, maka Nabi ta iya tau roko tau suju na lampu lakana iya na tu pelola kami na makalasi. Biasa tong katau roko aku. Dito gagaw ko tapi ingka to besa tau masampajang runtuk makaleleang. Iya roko to roko si lampu ilaka si bawa poncinge
malempu makadai ko riwaya iya ko roko inabitta ni tariwaya kaca na ipatada ngoko lakka na dena tak bollo berarti makanja lempuna tapi angka tahu uruntuk dena rokok maliwang ulun na layawa na palimana loko aluruna dena kutuna jadi ya rotaya dena rokok maka dicuai kasih salah tapi dia tu kagak kodi iya kong kamakoro tapade cengi meman nih takalay uingar raparingaranya ki jadi nasurangan ni agama rokok tapi ang katapi na layakka icede ulu menre dena no yakka ulu icede menre na donga ulu icede nasaba iya na tu ampai pasurangan iya kotor rokok itai onrak tak suju na iya ko suroko ki makona dena taraka cede ulu deni riton roge suju tu indok kajewe milai rita makanya perintah agama di saat sholat riwat tu tatota ite onro sujuta rokok ki ita toy matahaya ki ita toy tapi masahada pi matu napalete pakitela ko pak jelo nah maka dapi asyhadu alla ilaha illallah ipalete ni pakitela ko pak jelo iya ko oko ki kampot takera masampajang iyan namona rekotollo masjidil haram to masampajang ko yolona Ka'bah aja na onro sujud tatita tapi Ka'bah langsung irita itu perintah agama jadi aja tuh si toko Makkah tapi cukup ki de Ka'bah na tita aja na iya mi kokko ki kampota cukup oko ki sujadangnya roe suku ki onro sujud aja na kajili-jili mata pangkat oje itu tau masampaya Allahu Akbar kata utama nah curi pak kita jadi tapi dia tuh kagak kok dia kagak kecuali kecuali iya ronna uram pewe sampajang ngarone iya ko sampajanna makun reye mariawa ice de ulunna na utuna koroko bu iya koroko kidi makun reye mariawa itu cek de uluta na ututa berarti maliwang cek de layawa makanya limanna makun reye sikuna dena lari lau saliwang lari lau laleng iya ko aroanewe lari masu sikuna suju imakoto lari lau saliwat toy iya makun reye nak toli lari tamay kata bere imakun reye ede to nak limanna ilalatomi aroanewe mi masu maka dai sahabat waddi nola unta palawangal limanna si bawa ajena nabi ta koroko jadi roko-roko ya ronewe masuce de limanna tak buka ya makun raye ina tamai ha solli imakun raye ede to nali wala yase si lampu mi capak jarinna si basa langkana iya ko aronewe o si lampu ido do cilina angka potorone solli makbami Allahu Akbar sampai jamah kun rai mena jame itu jadi ya roh desa asah tapi iya roh makutana makun rai maka dia gai di makun rai ko Thomas sampajang ya Rasulullah pada matoga roanewe makin nabi taide rapatkan sikumu yak kalime si lempu salangkana magai ya tengi tarakka pakenna napita pergalangan apa ya tu makun raya kopi tadi pale solesokan nak pergalangan nge batal di sampajanna dan sabat tak buka i auratna kemudian mega dinakan nai iya mega nakan nama tu iya ko okko ipikinna iman tasyapi bu iya to allong ngewe aurat na sabat tania wajahun iya sange wajahun wiriyawana sadange si batui ya kupinna do cilewe si bawa na tumbuhi rambu halus yang di bagian atas si bali iya na yasa wajahun iya yawana sadange itu bukan wajahun jadi ini adalah aurat makanya ko masali sapa ki na tak gatatama sali sapa tanapita yawana sadatta
batal disampajang. Nasaba tak bukai aurat deh. Maya ganina kena. Mana sani mega. Lau sarankan ki, saya sarankan. Kamu macamuki mak balanca kosopi toh. Macamuki mak balanca CEO deh. Takatio kosopi talkum Malaysia. Angkat tu talkum, angka kosak na layolok kwe. Pakai lapisan yang bisa ditarik ke depan sini, menutupi. Ia tuh makan jalak dan salisapa, dan itu di Malaysia begitu. Cuma ini jarang oke ya lalu salisapa na di makun rita maka gaya kan cimpak-cimpak kiase. Nah iya tuh makun raye pala limanna tanya aurat, rupanna tanya aurat, tapi selain itu menjadi aurat. Makanya uluat na makun raye aurat. Jadi ya kong kasalisapa nang karenda-rendana nasakbo nang kauluat tamen re padan tenek kedo-kedo makoy batal itu sampajata karena syarat sahnya sholat menutup aurat. Nah ya kota bukai aurat tak berarti batal disampajang. Iyo poroanewe manyamang apa aurat na cedemi lutuna migangka posina. Makanya namo mali pak binaseng Korea se masampajang selesai urusan. Ya makun raya dia namanya jadi. Nah makanya hati-hati. Tapahan ibu ya ko iya ro ulu halusu etanya rambu asan na bulu dia na marigaga. Tapi kalau yang rambut hitam itu ndak boleh keluar. Kapat pitai batal disampajata karena tak bukai aurat tak. Tapahan ibu. May gani malasa ulo. Aliki salisapa iya rongke, katong kakosa na layolo. Ada memang penutupnya itu. Jadi engka patutunak ko jadi ako napasang yero salisapa langsung nagatang yero nakadangan ko. Jadi menutup ini dagunya di bagian bawah sehingga batang leher ini tidak kelihatan. Dito na masolya lina tubo nulit taluratun sabu. Daripada yero 3 juta ulay Surabaya matingka-tingka kani cimpa-cimpa rampa-rampa makwet de matona sa sampajang ya tomi ko malappa itay na pake ya kolay masampajang paralu ya merukat dikang itu lina pake. Ini penting saya dulu ingatkan ini. Kemudian maka daw na iya ro sampajangi melo iala benteng. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Iya ro sampajangi tanha anil fahsyai wal munkar. Nacagah yare gaya na sampaja te sudah dibentengi. Pole agah anil fahsya. Pole anu makasolangi dan mungkar. Pole anu masalah. Jadi duan rupa tu agak-agak. Nah pas salama ki koto mas sempajang jadi itu na separ sempajak dia na pacecireng ya ko pas sempajang ite dia na makalasilasi ya ko pas sempajang ite makomoro pas sempajang ko manya mak balu ide na kurat timbangan na dia na pak beleang makomoro bo makuye madaring katok tanay ka na sostas Piko jepe anu na pasampajan na pakbalian, pasampajan na korupsi, oh makihe. Iya ro sampajange telu. Nomor sidi baca, nomor 2 paringerang, nomor 3 garakan. Iya ko malamte ibacana tay ko masampajangi mega ayat na baca, mega tu apalanna. Apa cidi hurufu 150 apalanna. 150. Siaga hurufu na bismillahirrahmanirrahim. 10 sera. 10 sera ikali 150. Berarti si sabbu syagarap melo talu sabbu apalana napi bismillah. Jadi nigi tahu mas sampajan na malampe bacana, malampe surai na baca
ina mai gay hafalanna. Yana tu ampai Abu Bakar madari masampajan apalatu suratul Baqarah. Iya. Biasa ki masampajan apalatu suratul Baqarah. Dun rakang. Iya ko masampajan sunnah ki makanja ko yule dapi 30 aya. Iya sena 40 buat di matopi 70 aya. Sederhana ko masampajan sunnah ki 150 aya. Maka lo malam pela ada ustaz senadi nasi aga ya pala magampang inna atayna ta baca ke 50 nasi ratu na tu 50 aya gitu kan kira iya naro tau ulang inna atayna kal kausar fasalil rabbika wa nahari nasanya ka wala betar inna atayna kal kausar fasalil iya len naro tau ulang de na marigaga maka njato tu ibaca ya tu nareko iya roati tu 5 susai papinat dingi tabaca inna atayna dalam kondisi sedih amat yang mati keluarga tak baca surah Al-Kausar untuk supaya kita bisa mendapatkan ketenangan yaitu Pak Burasara ini nawa inna atayna iya miko tulimega susatan kagaga yurus sucia selesai pegaiwi baca surah Al-Insyirah alam nasrah tapak kulik-kulik italai pengupu yero baca ke 10 si dinapaki rokok kanja tu bu mega berakat itu iya miko mapadi-padi alelewe madari makadawe mapadi-padi jalele kustas magi na samana matana mana ngaleleku baca ni ayat kursi atau 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah ya roto ulang-ulang amanar rasul ya ko makade dewa apala ayat ustas kuluallahu nah kuluallahu iya miko makutuki makasiwiang pada satu desa karoto bakti tanga masalah ni teh na pecah karudu bangitai na bakitanga betongan na dito jaga na jama tapi magi na sa di na malas ang kasikiri na to ibaca katalupuro pitu ibaca agi baca ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu dibaca 37 kali insyaallah maringat tu alewe makasibir yaitu sikiri na ya komeki matinro tabaca ya ro komitau ki makadade matinro le moto masampai subuh baki tanga kaki moto tabaca ya ro ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu akatalupulupitu jadi ya ko tasbih pakai tu 33 ditambah bamnya pai monrina iya 37 kali tapalamu ya roto ha ya ko de tapala ya romate bawan ni iya. Jadi itu ya awwalu ya awwalu ya awwalu. Ada juga yang baca ya awwal ya awwal ya awwal ya awwal. Yang keempat terus ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu sampai 37 kali. Iya. Insyaallah ya kau makutu-kutu maka siweng itu baca. Paja itu. Saya dapatkan itu di kitab hikmah. Jadi itu fadilahnya. Kode nakapangi maka demi si jang ustaz ya macaram. Kemudian yang kedua kak baca nak to jadi yang kai mama sampaja nama lampe bacana inak maega itu apalana tapi ia ko paringerange makanja naruba ahlak tapahangnya jadi namo maga kanja na bacana narekode na makanja paringeranna de na baruba ahlakna namo 50 tahu masampaja to 5 komo itu tahu kalasi nalau masampaja makalasi matoi dega barubahan nah papal-palang na sampaja pure masampaja papal-palamoi nasaba yang bisa merubah akhlak adalah kehusuan dalam sholat jadi magampai tanra itu ya nang katau de na baruba na masampaja ngai ina tu nakra tau pandita pas sampaya baca binya tapi ya tu ya sange maringerak de na yamanan na tay maca ya na tumpai ko to makai mama dupa-dupang de tu ya tu pak makare makanja elak da bacana tanya tu ya tu yang penting tujumu bacana aja na ya ro makare makanja elagona de nasaba magai angka tahu macam mak baca tapi de na macam maringerak tapi angka tu tahu macam maringerak tapi de na makanja da bacana hingga makiro
Rata-rata ya tu tau matoy biasa makanja peringaran na, tapi baca nama ko to itu lagorio loh. Pengaji lompoh nasa kita. Ya mau patu arese na aryawana i adapan na ulama lepra. Ya mau patu. Iyo po nana makoko magampan nih. Jadi ukon itu ampai aja tak kena makanja. Ya ko urutan iman yang pertama ahli fikih. Kemudian yang kedua adalah ahli Quran. Jadi namopat kepala korang kalau dia ada yang ahli fikih kemudian tahu Al-Quran, dahulukan ahli fikih. Itu dalam hukum agama. Magai nasabaiyaro imangnya mesti paham fikih. Namun apalah korang ikut dia paham fikih? Makanya imam itu, makanya sengkang itu luar biasa. Karena ada kiai muda, itu Ma'had Ali. Belajar kitab, belajar fikih sekaligus juga menghafal Al-Quran. Itu luar biasa itu. Ya tahu pandrita memang tuh ya tuh makanya kau makan kiai muda memang itu luar biasa itu. Jadi itu nah sengkang itu Pak luar biasa, kita orang Wajo ini sangat bersyukur karena ada peninggalannya Guru Tasada almarhum itu luar biasa. Tapi jangan sampai anak-anak kita tidak menimba ilmu di situ karena sanad ilmu itu masih nyambung ke Guru Ta. Itu penting saya wasiatkan. Jadi itu barakahna tuh asadia luar biasa. Barakahna DDI juga begitu. Engka DDI macawe, kasadia macawe. Aja na nama bela, pasikola agama ya nata. Tamatano ko pasikola agama. Iya nyaman aja itu ko masikola agama na na mo batta ko masu ina melo sadar. Naisap baca na sampajangnya papura na guru. Ya miko de nang kana guru agama na may mainga melari law kega. Ade pato nang kamu guru. Iya. Jadi namo parema ko pura mo mapasantren. Aja mo tapaturan no. Magay nasaba na isapa dongengit maka dawi ko wite batta na yano. Mana kana pala iro na pura na guru. Batta to mi ha. Jadi makiro. Jadi aja tapaturan no ya na sekolah agama mo anak ta. Akaran nuki ang kana guru itu namo sitaw nyo ko pasantren Mega toje tu tomatona sa ciala daje ya lo pesantrennya nak kustas desisan na melo maka gampak bawa bani lo koro poda bani kada lo bani ko pesantrennya nak namo si minggu mimulari yang penting tama ko kangang kananya tewa mato ko suri mondri kada puran itu papa pesantren po ngalina tomya tu lari kama kiro kong kana taciat tama poda bani kada na mondri pi mandaptar ko lo jo pesantren si minggu lo jo ma pesantren kila ko yang penting pura kota masih minggu ya non rona ko tu si minggu na lari ya na tama na pasantrennya rewa ni bolata masa pajasuna milo dong po ang kairo atatta he wijak kumeka mite madeceng melo ka mite ma guru agama taceninga nga atin na monro ko raja nasu po Allah taala maleng hidayah monro ko tu terserahkan ni law po nga makuami tu Nabi Ibrahim waktu na nabawa na lo Makkah degaga padang pasir degaga tanat-tanat metu maka pala natari si babayi nena tapi na penangkura ko po Allah taala atammo buag degaga na sa pasuramu itu yan na to nilaw dong alengi acan ninga tamo kilala non rong na ya ko macan ninga tinatama na bawa mana ngisinin nero andre na yan na to ampe ko makkang kamana rupa na andre kaju panasa ang kay balu nade ka panasa tu ko mana ka kaju panasa ang kamana ko makka bajabu elatu makka ang kamana padahal makko manibate na patugas ko bandare tahang yan rewe labak mana moy magay don na Nabi Ibrahim ini tu nakala tau pandrite ya mo balu-balu na makunru pangalye baca don na Nabi Ibrahim tama tu tay mangalyo ko tu yan ta sapa ni ro Pak Guru sapi dan itu doanya Nabi Ibrahim yan na to ampay macina mana telaw Makkah pangumre de na paja malaw lisu pokona nalabirangi de nanre no malunra pasipulu di supaya loy umrah don na Nabi Ibrahim itu lailawa sita lalo Singapura ilawe te Singapura lalo Afrika Selatan nih ilawe Afrika lalo Thailand nih pokoknya deh makanya kanola don na Nabi Ibrahim iya ya na to nakada kong kamasigi cia maroa pak bere jamakna suro imange bace akap pakopure mak bere sala ko sampajang isay aja na salay onrano ko tu na bace yetu insyaallah yetu masigi malomo tawe masumba malomo tawe tamo mak bere jama sampani padongan kau podami to aja
Aga na to kumilo to kipo dah kariya mo baca. Itu doanya itu. Kemudian jadi rona sampajangi peringerang. Maka dah kega dia seperingerang ustaz. Kega seperingerang. Apa aku carane ngerapong Allah Taala dan kanirita. Pak kutana salah-salah itu Pak. Asapik ko carane ngerane dan kanirita. Na din akada po ngeje ita Kak. Apa ya ko purai mu ita de mu ngerang itu munawa-nawa ini. Apa ya takkan mako modele na mako panawa-nawa man iya tu. Yan tu ampai ko to masampaja yatnya nitutu mate. Apa ya nitutu mate manari to ka binta-binta maridi mapute nasa ni nakapapu ke malaikat nakapang. Iya manira na lalu. Itu angka mako. Tapi angka watuna ni pakai ya tu. Angka. Iya kong kabarita poleki. Iya na tu na ipakai ya tu. Itu tu imateng ko tibaca ya ko mugba ya ro maka dede la sa pacapurang ni. Yan na to napake tapi de na dibuka ya ro Pak. Iya. Napake banyak ulama kita dulu Pak. Kento biasa maka guru ta. Ailaw ko. Iya na to la sa pacapuran. Itu biasanya. Jadi itu biasa maka mamaku-maku mina tutu-tutu imatan na maka agar na baca. De itong kana birasalag. Katalul patalapay ya rawita ko guruta na paguro nga makadabaca ya. Apa ya tiya sange tahu nak cidim ya mitumege ya sange rupataw. Yaitu Ahmad dari wanafah tu fihi mirruh. Ya matutuk ko ya matuko tahu. Ya. Jadi itu yang dia. Tapi aja na dito ya mako ka manyama ka HP itu. Halo, kino na to? Yo po biasa kung katay sapa, oy masampaya sunna. Masampaya sunna istihara minta petunjuk. Mudah-mudahan kasih ang keko bola na gurutta ko tolo mimiwisi runtu. Nadi ka hape tolat tu ka ko bone. Tolo ka ko sinjay. Yo pumako ka langsung SMS. Di mana posisi? Nasa di rumah OTW. Ay selesai. Makanya manana lalo mako ka yan ang kana serlo tapamaka na 300 meter depan belok kiri. Dega kana tuntungi materu. Yo po biasa dega lepa makutana de sakaratin roje. Nah, sekarang lebih mudah teknologi. Padahal upasannya maka nak kegaya seperingerang maka day tau panrita pa hakiki. Iya sange paringerang iya kodena na to maringerang enak pa itiya seperingerang. Jadi ya koto maringera berarti dia pato maringera. Ya kode na to maringera berarti maringeran ni. Ya mato tu makadai angkai na de ya kode i angkai. Ya koto de na pahag malasaw do ni. Kada na nasa gusta sile ni ro. Makuye. Saya jelas kaca de. Iya ko makadai ya sange paringerang iya kode na to maringera na to betungan na. Iya ko mingerang ipuangi de na mungkin ang kasewa-sewa mingeral yan. Iya tingerang ipuang Allah Ta'ala de na mungkin tingera sandalata tapi iya tingerang sandalata de na mungkin tingera puang Allah Ta'ala. Iya na tu makna na iya ko angkai de iya ko de i angkai. Kita coba-coba nih kan. Kata bere Allah. Iya na batu paringerangnya lo ripuangi tak de mana itu sewa-sewa. Iya na tu makna na de nulle masjid di atay na puangi. Yan ang kataw maka de motorok ko wingara matipu ang itaw pusan niya to. De malas sasalay. Apa de nulle masih di? Ta coba ni garetes ye. Makanya tu paringarangnya de nulle mananungange, de nulle. Masumutama pada ko to motor to. Yan aleko calagana palampusi. Yan pele palampusi. Apalagi ko lalamajayo lah. Kiya sa lalamajaha. Imam matarete bacana. Anak-anak makaruka masigi makapala. Karena lepuk makaruka de tiasa lalam majako to masampaja mako atu. Apalagi kau masigi sidape sarang wale eto limon itu pasarang wale cici dega. Dito kako ko cawe pawale. Pak Mega tu pawale. Dena pa aja nalinga bali bolana tapi suara na miwale na nalengi bali bolana ko puray panek dena kanalengi. Jadi iya ro paringerangnya dua rupa anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dua anta budallah
Sumpay puammu. Kaanna katarahu pada sanrawe-rawe katoto pandrita makada pada kumuitay. Jadi sumpay puammu seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu narekodemul le pake yaro batongan demul le seakan-akan muita pa innahu yaraka ya ki bawan no maka da puang Allah Ta'ala mita ka. Yana dua. Jadi aku to masampaja pak duan rupa tu. Iya ko iya tu pada ko siruntu memang iya na tu mendre as-salatu mi'rajul mu'minin. Ken rimon ropong maka dauhu huwallahu alal arsy istawa. Oh yase. Yana tu nangka maka da mi'rajul mu'minin ya ko masampajang mendre layase. Allah. Malala maketah. Aku tu cenga Allah. Ku akbar. Oh, napelat tu. Gitu. Ada napake as-salatu mi'rajul mu'minin. Mi'raj tangga untuk naik tai alena tanyawa tak kalena. Naik tai alena menre siolongi kenri onrona tadi masampajangin nabita ina okiro menre. Yana romakada Allahu alal arsy istawa. Oh yase monro. Menre yase nabatu langi naik tai siolong pipong Allah Ta'ala nasa ngalena napa makada akbar. Kepake ya. Tapi mako marukai nana itu liwat China. Pak dia namanya si sambu, tulis silaga kata berena Allah. Dito kagok kowe. Yang kedua, iya rona to, pa illam takun tarahu, narekode tu layaro, pa innahu yaraka, yakibanno makadanay taka po Allah Ta'ala. Nasabaan ka to dalili pake. Wallahu akrabu min hablil warid. Iya rupuang Allah Ta'ala lat di macawe nanya ura alongi. Macawe to? Apa ya ko ura alongi sa liwang mopi? Ya kupuangnya kan meliputi. Karena tu nakada wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Jadi aja na menre. Nade na mabela. Ia mimpai makadaki mabela pada mu ngerangi. Ia ko ngerangi si sumpun ni pada ko HP. Ia ko makanjamu jaringange. Tata si sambung tapi ia ko majai jaringange namo si cawe ka de to name si sambung. Mako mati itu nang katu ati cerminan nur yokko ni romu palalo. Iga makiro. Iya na tu nakada denendre maka bami Allahu akbar. Nakada magay nanayita ka po Allah Ta'ala. Aja nanay ko lo sapay pasila da si ko mo sapay. Yakiban no makada nanayita ka salasay. Magampa-gampa cedeye. Iya na tu nang katau pole bola na de panamalampu tato na nakata dere. Gimpe mopi de rasutama. Allahu akbar. Eta si sambung neman na yatu. Tapi ya deu sapaka tau make tu pak na rekomanan na ya apalagi ko matole ina pertama pajayi. Iya Imam Malik pura memang mak jenne oko bolana masih kiri bawa cuku tenang kena cenga kole masih cukup mimakoi masih kiri si tembus memang ni atina nalala lori masih gie langsung tama kata bere nasabak si sumpu memang ni atina di waktu nasalain na bolana dena kena nana yopui di telu batak napa tam Allahu akbar pajai dena si sumpung akhirnya jadi madu berupang. Jadi di mani bawa ke kami tola. Tapi ya ko ya ke gampang lalam menemuh. Yana to kota reka maka dai di mani meloki menre mangolo enre ki mangolo. Meloki yaki maka danai taka yaki ngi maka danai ta. Pada kong ka CCTV maka danai taka pong Allah Ta'ala selesai. Yaitu ampe ko to masampajang aja na to mamekko apa angkal palanna dena wadding. Batali sampajang kiasa rukun kauli mesti lay palapalang. Pangkat itu masa aja Allahu akbar. Makbami. Dega dena kedo timun. Iya mina kedo ka kada Allahu akbar. Sami Allah dega na baca ilalan ngati ni dena wedding. Mesti ada lafaz. Yana tu nakada na lepaka ngililla na sabak lapalang na tokang nyati na sabak peringerang na tatokang ilan roale na sabak pangkaukang. Lapa lillah bismillah. Alhamdulillah, subhanallah. Mak baca ki pada ya titik moni-moni. Tapi aja tuh sinaliwa. Angkat tuh Allahu akbar. Teh naganggu itawe.
Dena wading, sawisa sana dilarang juga dalam agama. Dena wading, pada mia tu koto sidap pete masampaja Pak Bu. Dena wading iya tu iganggu tahu nama kat domana ngalelewe. Pangkat tu toyo sidap pe masampaja mapat di mana Allah. Ku akbar. Awe angkat tu tolai aja minasapa. Anak pas sampaja tuli murusu aja. Itu. Itu kagak kowe. Angka memang toje sahabat karena makanya Nabi tanasuro Nabi taparapa isap itu. Tapi sebelumnya podangi langkah Nabi makanya langkah yang paling dirindukan oleh Allah kala di hari kemudian adalah langkahnya orang menutup saf yang terbuka di dalam sholat. Dega gacau nut dani puang Allah Ta'ala jongka aja kecuali jongka aja lowe tutu isap tak buka. Iya. Dena kerani gini gilo mak jopakan ngegena ya. Ya makanya yang rapat bisa kaki tanya ya rona kaje kata tu dia nak kaje mana pergi cugi cuma pura ni katang aja wen kasih lolo. Angka jamaah ku pura tanaika yang pawisang. Nah sabah ustaz de toro madosa ko dolo masigi mas sempajang. Maka daka mabela ga bolata pole masigi na sama cabela ada. Na iya ko kak lego-lego ku buang ustaz ko na masigi tepa. La tanaku na sa tanala masigi. Da kwai madosa ki na sai makalilla je na sa di makokwana de to biasa. Magi nasa na makokwana tuli agangguan manasa di koloka mas bere jama. Kabe ku yasang nasang kasiji ajara baru. Na pemoje nasa ngangkana ya ro. Ya nasa ko tol masam pajak de panasa to kota bere tuling kami mani nasa tuli gicu-gicu makon. Pura ni kat tengah je nasang kasih lolo. Pura ki sujung kasih lolo dako pakihem kami memohak desa makanya Nabi tanasuri sama parapa isapna angkap parapa ipalip-palinna si bapa paling angkat to parapa ejena pada aje. Tapi si tongan na ko makanja itu ukuran na palip-palingnya. Na sabade ni rulet tambay lebar na iya. Iya ko aje wat dirangka. Makanya makana kacak inola setang. Peko ni korang kabatita inola yawana. Makira jadi iya na bawah he. Bahuewe. Iya na palip-paling he. Pasilap po rapat itu. Iya ko nanti masalah. Tapos napudangin ako. Biringi ako sa dena tembo Napatakap biro ko si dapeta. Kaya yaman nung parapa mo muganggu ka. Nasa. Wah kana to solusina. Nasa chidi ustaz. Kaagapi. Nasa iya turo nasa paganggu-ganggu ko matahaya da kuma iya ro nasa tapat-tapat na lima na macam masya na ka nasa cakado-kado mako na din ako je ro biasa nasa runte da ko iya ko iya tuidi salah tanya iya ro nasa mato sinangka da ko makadami na bitay ako masampaya ko iten ro musuju ya ko matahaya ko itay pak jallo mo tanya pak jallo na tay suro kimi tay pak jallo ta pabelala day matata maliwang itu pak katoto makoto ali na salah-salah na tawi na pasalah ali na makabela matan na lili makona tanay surogi jadi aja na tapartika ngiro pak jallo na tay lupa-lupa na aja tanay urusata nasa bairo kedo pak jallo nang kami matohat de sana cuma demi gaga tau panrita pasti kangi maga kedona pole kana galau kiri angka maka da malapalang yana tunoki asyhadu alla ilaha illallah angka to maka da de ya kita puilap sul jalalah asyhadu alla ilaha illallah kedoi wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kedoi jadi kita puilapas-lapas Allah kedoi angka to maka da de iro nabita ko masyahadai tembus tatenre atinna macio liman na tenre ko masyahada. Ayan na ro na kedo liman na. Ay di manibawa keke. Meki pata-pata imako di manibawa. Yang penting de nako kiyolo na te. Iya ko kumiro len na di manibawa. De na la urusu ya. Makiro. Patonga satu tao melo pada itu ngang inabita. Maga batina nabita solli maga koroko inabita melo to kan papada angkato makada yang panti kata bereko nakanang kata berek nakani de limanna tembus ni nasading na balepan angkato ina make tayarona pasi tembus napa Allahu akbar ini mani bawah tapi angkatapi nah iya kok kita reka yang saya pelajari di tarekat itu beda dan memang ada hadisnya makiyah
maki Pak. Ka iya dua jari. Iya telu. Angka tu nasa tau pandrita maka ada dua tamas sarang, telu tamalai sang. Iya kok kata berei, napa si cawe kang ipak jelo na si baindo liman na. Na tak buka iya, imaku iya. Magi na si cawe kang, ini kah huruf H. Iya alipu, lam pertama, lam madua huruf H. Maka dia okina Allahu. Lapsul jalala Allah. Jadi napa ko ani he? Allah. Nasaba Allah. Iya romatu ko makdakai. Iya teluewe napa si runtu ya. Iya duet tadang yukwe. Malempui. Napa si betui si bawa jantun nah. Makanya igatangi cedek lau kiri. Napa itanra iya. Napa ilau ko puang Allah Ta'ala. Supaya aja nalapasangi paringerangnya rilalang. Isaliwang si betul loh rialena. Nah, angkana pakai itu jadi Allahu Akbar. Mata iya tu kau tamai. Iya matau tu nala sikiri la ilaha illallah. Tamai itu menre no tama. Ya na tu nangka kedo la ilaha illallah. Ya na tu tama. Itu Allah. Angkat tu ratek ban la ilaha illallah itu kiat dari sang itu. Iya, itu yang dipakai. Makanya dua jari. Iya matoti pakai kotomat tahaya. Iya indok lima na tumpa ipak jelo na sorong imendre si lempu capa utu dia na layolo mako sama cepa si lempu capa utu capa jari komat tahaya ki mako si lempu tapano isi kuta imonri pasto si lempu si ba amputu itulah murad di sulap apa. Dia nalak di tu dia nak kurang. Ko si lempu iolo, si lempu tu imonri. Ya ko maliwang iolo, elap pa imonri. Gilaw. Meloki pamulay si di jamang sampayat tonroy mangilaw. Yari ga angka agaga ta cinay sampayat ta pake mangilaw. Betongan na as sampajang ni oko ilalas sampayat to mangilaw. Aja na isaliwan na. Pak Mega tahu pura pimak beresalan nak pemilau dong? Terlambat. Jadi ya koto mas sempajan atau mengilau dong? Maka daken roni onron na Pak Ustaz. Nasaba angka mana baca? Dua telu patunjuk poleri tau pandrita berdasarkan hadis Nabi, memahami hadis Nabi. Pemilau dori lalas sempajan nomor sidi nareko ibaca yoko patehai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya kolatu iyyaka nasta'in lepangi okoro makanja to mangilau atau ati ipake aja di palapalang. Nasabaiya tu Fatihah tak bagi dua. Ayat pamulangnya pengakuan. Ayat madua pengakuan toh. Ayat ketiga pengakuan. Ayat keempat tak bagi dua. Pengakuan sebab permintaan. Ayat kelima, keenam dan ketujuh permintaan. Makanya tuh Bismillahirrahmanirrahim pengakuan. Nasaba asanna puang Allah Ta'ala maraja pakamasi dan nia maraja pacarinna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin pengakuan toh. Sininna papuji ang kamanangi pangolo loko po mapunangi sininna alangi. Ar-Rahmanirrahim pengakuan. Puang maraja pakamasi dan nia maraja pacarinna. Maliki yaumiddin pengakuan. Idi mi puang mapunai wi esok kiamat. Iyyaka na'budu pengakuan. Idi mi puang usompah. Maka dati iyyaka nasta'in napai permintaan. Imonrinna ya roh pak donga mana na tu? Ihdinas siratal mustaqim pak donga. Siratal ladzina an'amta alaihim pak donga. Gairil maghdubi alaihim waladdallin pak donga. Jadi ya tu Fatihah tak bagi dua. Si tengah pengakuan, si tengah pak dongang. Jadi tak pakai guna iya ro ayat Fatihah ro nasaba iya na tu dialog si bawa puang Allah Ta'ala okoni romilau. Makanya itu Nabi Zakaria Bapak Ibu sekalian matangangi tato mas sampajan nilau dong. Makalay ayat wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Jadi matangangi tato mas sampajar hilalan na mihrabna.
Aga pak donganna, Rabbi habli min ladunka surriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Jadi mangilaw ko lala sampajang. Jadi matangangi tatto mas sampajang ngokilalanna onra sampajan naro mihrab pasanna nangilaw lori po Allah Ta'ala milaw ija-ija dan Allah kasih. Jadi onrok kami nam makanja mangilaw narekoto sifat bicara langsung si bapu Allah Ta'ala. Nasabak de na urusu imalaika ini si urusu langsung po Allah Ta'ala. Iya miko pura ki makbere salang di dalam sampajang pura dibaca assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, napaki milau dong malaika jolo catai deni lapor lai catai aso kami si pinapa na lapor malaika yang kedua aso sini jadi ya ko aso salasa itilau dong na catak mi malaika as-soraba na cata si kami si pimatu na lapor ya gimetta prosesna tapi iya ko okko ki sampajangnya mangilaw langsung puang Allah Ta'ala de na melalui perantara malaikat. Iya na tu nakada iya tu sampajangnya pakakasa atau alat untuk napake ate masompal lauripuna sifat bicara langsung tanpa perantara. Ia na tu ampai sampayangnya dena wading campur pangkau kalian. Ia ko ibadah liangnya wading ma puasa ki wadi manontong. Ma puasa ki wadi matinro. Ma puasa ki wadi manana. Tapi aku to mas sampajan atau manontong batal sampajan. Apalagi kau mandre, yan tu ampai kau masampajan, nang kay si magoro na to pura mandre nang kanandro koro aja na takatsa ilillah. Ang kato to limacan ni lila na ko masampajan. Naruntuk kamay o koronang kanandre si polo tamai, batal tu sampajata. Itu mestinya dilepas. Iya. Makanya itu ampai makanya aku to pura mandre to masih kak gigi. Nah kalau masih gigi mas sampajan atau sebelum sholat makanya mak jenne ki angkero makalimomo ya naruh pacingi walaupun nanti kan bukan fungsi utama wudhu itu dalam membersihkan tapi mensucikan. Jadi itu jenne etannya fungsi nama pepace aksana mak bisa tapi mak pepacing mensucikan. Yana tu ampai kong kanaji si oko watakalewe ilagga ijolo napa to mak jenne atau pura ki mak jenne na toges sanaji si de tu na batal jenne pura ki mak jenne tale ja taimanu de na batal jenne tatu de minawat dingi mas sampajan na saba anaji si kangi tapi de na rusak jenne ta jadi aku pura ki mas sampaja tapi ja taimanu lobani mak bisa kaje aja na tak jenne. Itu paham ya? Mega betul tu mak jenne memang de na batal jenne tak de mina cocok to mas sampajan na sabang kan najisi. Anajisi kan ni asanna. Makanya ibisai biaro najisi. Aja na to mak jenne na sabak de na batal jenne. Aga mi pe pabatal jenne. Sige sai arone makunrai tanya muhrimna oli pada oli degaga palapitna ko manuru Imam Syafi'i angka to makada angka pasahwat angka kontak angka to makada berhubungan pitawe di mani bawah ko ya ko meki matika Imam Tasyafi namolah kay itu ye wasige sabu rusak to jenne pak ya tulah kay tanya muhrim tak Imam Syafi'i suami itu bukan muhrim. Karena mahram itu syaratnya dua, tidak boleh dinikahi dan tidak boleh digauli. Naya bainewe lain nikahi dan digauli. Makanya istri itu bukan muhrim. Akhir tapi ingkatu hadis maka dia Aisyah boleh nabi tamak jenne na lepak bawi bainena na palau masampaja dena nak jenne pemang maka dia mantasapi aganda na bau. Iya ko ulun na nabaw kang kasali sapat na. Parti dia nagesay.
Na dia na batal ko ibawin ang kamo palapi na kali na sigisa. Maka na si Aisyah pura nabitta matinro ka si bawa tangaban ni woto kapesa sapa inabita law sapuru runtu mapamulay ajena usapu lattu ulunna o suju inabita bikene batal ijenne nalakaye ko siges si baba inena pajameman ni masampaja nabita nauruntu isuju maka dai mantasapi masampaja giha na dena yamanan atau suju masampaja itu jadi nak dena melo tarima ya ina nakadena sige sauli na lakay si baba inewe dega gapalapi na ina batal isampajang jadi hati-hati ki ibu ko si gandeng lakay talo masigi na makatanitan ni natako sige sa itu ajenne ki habe amang ko pandapak na lena pangulutay mantasabi iya si salah tapi dia na cocok ia pandapak ibawa lo Makkah apa ia na musim haji na iya melo tapake dia ta haji tarewa lo mi makamatawa apa lo mi makamak jenne apa ia ta pole jenne kan yang silap porone rewa siki mak jenne dia na latu tawa pak tah makotiha jadi magai nasaba di Makkah bercampur laki-laki perempuan sangat marek gitu pak jene kange makadela makanya ya ke Indonesia menyamang onron nama kunre majene si barone liangi pintu tamu masigi elalan nama kunre elalan rone liangi sapna rone si basapna rone masalah makanya ya ko sige sayang kami tu makaleliang itu cocok ipa sampai jalo deto kapan nasi lepo-lepo teko kumasampajang iya jadi itu kuncinya makanya iya naon nak sampajangi yang pertama kiyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang kedua makanya totiyun remillau doang nareko ibace walad dolin mangillau dongi jolo napaki mangami onroya tu millau dong makanya to aja nalepakan ilillah atau ati pakai. Kemudian yang ketiga, kendro riwat tu sujud tak makan jatuh. Tanya sujud baca pura bawang. Semua sujud. Ya kau sujud ki makan jatuh mengilau kau tu. Tapi paling bagus di sujud terakhir. Eke kapi waktu makan ja nareko matahaya ki sebelum mak bersalam. Angkat pak doang ibaca koro. Fil alamina innaka hamidun majid napai sambung agak Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika napa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal taplamir mega tugas na Pak Ustaz okwe. Dena pala ijamana do penutup na tahaya. Angka pasan na nabita Pak Bu okko Mu'az bin Jabal. Agana sa nabita usi kaya Mu'az lau pasak ko Mu'az la tada'anna fi kulli duburi salatikum ajak lalu mututu itungka sampajammu antakula kecuali angkai mupuada ya rek kamu baca Allahumma a'inni epot tabantu kak kasih ala zikrika untuk si mata maringera lokoridi wa syukrika tabantu toka pun untuk si mata mancaji atas syukur lokoridi wa husnil ibadatika epon tapancaji wiya sampajangi ujamewe sampajak kami na suku risesemu. Sampaja sempurna to karena lese bacaan bacanya bacaan lese garakan na tasalah. Ede tugas suku to ngang. Maka na mo maga kanja na bacaan na tataengkah. Napakanjaki paringaran na nalupay rakaat na. Napakanjaki bacaan na nalupay maega denule suku atal luaga kami pakanjaki. To mangaji lagi dimi perhatikan dari mau pangkasalah apalagi nareko teluy paringerang baca gerakan
Jadi talu to ko sampajang tapakanya kita lu ya. Ya nang katau rokok nasa nabi tadi na lampu lakana, sujud de na lampu lakana, iya na tu pelolah kami na makalasi. Iya, maka de nabi tapanga kami na makalasi tau minnawe hilalas sampajang. Maka nabi kesaba ya Rasulullah, angka kape tau minnaw ko sampajang. Maka nabi ta angka, maka ke gana, maka nabi ta iya tau rokok tau sujud de na lampu lakana, iya na tu pelolah kami na makalasi. Biasa tong kataw rokok ako'y dito gagaw ko tapi ingka to besa tau masampajang nguruntuk makalelyang iya rokok to rokok si lampu ilaka si bawa poncingnya malampu makadai ko riwaya iya ko rokok inabita ni tariway kacay na ipatada ngokolak ka na de na tak bolo berarti makanja lampu na tapi angka tahu uruntuk de na rokok maliwang yulun na layawa na paliman na loko aluruna de na kutuna jadi ya rotaya de na rokok maka dicuai kasih salah tapi de to gago ko di iya kong kamakoro tapade cingine man ni takalay uingar paringaranya ki jadi nasurangan ni agama rokok tapi ang katapi na layakka ice de ulu menre de nano yakka ulu ice de menre na donga ulu ice de nasaba iya na tu ampai pasu iya kotor rokok itai onrak tak suju naya ko suroko ki makona de nataraka ce de ulue de ni riton roge suju tu indok kajewe milai rita makanya perintah agama di saat sholat riwat tu tatota ite onro sujuta rokok ki ita toy matahaya ki ita toy tapi masahada pi matu napalete pakite laku pak jalo nah maka dapi asyhadu alla ilaha illallah ipalette ni pakite laku pak jalo iya ko oko ki kampot takera masampajang iyan namana rekotollo masjidil haram to masampajang ku yolona Ka'bah aja na onro sujud tatita tapi Ka'bah langsung irita itu perintah agama jadi aja to si toko Makkah tapi cukup ki de Ka'bah na tita aja na iya mi kokko ki kampota cuku okko ki sujadange roe suku ki onro sujud aja na kajili-jili mata pagatoje tu tau masampaya Allahu akbar kata utama na curi pakita itu jadi tapi dia to gago ko de gaga kecuali enggak kecuali iya ronna uram pewe sampajang ngarone iya ko sampajanna makun reye mariawa ice de ulunna na utuna koroko bu iya koroko kidi makun reye mariawa itu cek de uluta na ututa berarti maliwang ice de layawa makanya limanna makun reye sikuna de na lari lau saliwang lari lau laleng iya ko aroanewe lari masu isikuna suju imakoto lari lau saliwatoy iya makun reye nak toli lari tamay kata bere imakun reye ede to nak limanna ilalatomi aroanewe mi masu makadai sabae waddi nola unta palawangal limanna si bawa ajena nabita ko rokok jadi rokok ya ronewe masu cede limanna tak buka yar makun raye ina tamay ha solli imakun raye ede to nali wala yase si lampu mi capak jarinna si basa langkana iya ko aronewe o si lampu ido do cirina angka potorone solli makbami Allahu akbar sampai jamakun raye mina jame itu jadi ya roh desa asah tapi iya roh makutana makun raye makada iya gaidi makun raye ko to masampajang ya Rasulullah pada matoga roanewe makin nabi taide rapatkan sikumu ya kalime si lempu salangkana magai
yatengi tarakka pakaian na napita pergalangan. Apa ia tu makun raya ko pita di pale solesokan nak pergalangan na ye batal di sampajanna. Da sabab tak buka i auratna. Kemudian mega dinakan na iya mega nakan nama tu. Iya ko okkoy bikin na iman tasyapi bu. Iya to along ngewe aurat. Na sabab tanya wajahun. Iya sange wajahun wiriyawana sadange si batu iya don kupin na do cilewe si bawa na tumbuhi rambu halus yang di bagian atas si bali iya na yasa wajahun. Iya yawana sadange itu bukan wajahun. Jadi ini adalah aurat. Makanya ko masali sapa ki na tak gattata masali sapa tanapita yawana sadatta batal disampajang. Nah sabak tak buka i aurat deh. Maya ganina kana. Mana sani mega. Lau sarankan ki, saya sarankan. Kamu macam muki mak balanja kosopi toh. Macam muki mak balanja CEO deh. Takati o kosopi talkum Malaysia. Angkat tu talkum, angka kosak na layolok ko. Pakai lapisan yang bisa ditarik ke depan sini, menutupi. Ia tu makan jalak dak salisapa dan itu di Malaysia begitu. Cuma ini jarang oke ya lalu salisapa na di makun reta maka gayang kan cimpak-cimpak kiase. Nah iya tu makun raye pala liman na tanya aurat. Rupanna tanya aurat, tapi selain itu menjadi aurat. Makanya uluat na makun raya aurat. Jadi ya kong kasalisapat nang karenda-rendana nasakbo nang kauluat tamen re padan tene kedo-kedo makoy batal itu sampajata karena syarat sahnya sholat menutup aurat. Nah ya kota buka i aurat tak berarti batal di sampajang. Iyo poroanewe manyamang apa aurat na cedek mi lutu na migang kaposina makanya na mo mali pak binaseng Korea si masampajang selesai urusan ya makun raya dia na mejaji. Nah makanya hati-hati tapahan ibu ya ko iro ulu halusu etanya rambu asan na bulu dia na marigaga tapi kalau yang rambut hitam itu ndak boleh keluar. Kapapitai batal disampajata karena tak buka i aurat tak. Tapahan ibu. May gani malas ulo. Aliki salisapa iya rongken katong kakosa na layolo. Iya, ada memang penutupnya itu. Jadi engka patutu nak ko jadi ako napasang iro salisapa langsung nagatang iro nakadangan ko jadi menutup ini dagunya di bagian bawah sehingga batang leher ini tidak kelihatan. Dito na masol lina tubo nulit taluratum sabu. Daripada yung tataluy juta, ulay Surabaya, matingka-tingka kani cimpa-cimpa rampa-rampa makwet. De matona sa sampajang. Ya tomi kumalampa itay na pake. Ya kolay masampajang paralu yung merukat dikang ito lina pake. Ini penting saya dulu ingatkan ini. Kemudian maka daw na iya ro sampajangi melo iala benteng. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Iya ro sampajangi tanha anil fahsyai wal munkar. Nacagah yare gaya na sampaja te sudah dibentengi. Pole agah anil fahsya. Pole anu makasolangi. Dan mungkar pole anu masalah. Jadi dua rupa tu agak-agak. Nah pas salama ki koto mas sempaja. Jadi itu na separ sempaja dia na pacecireng. Ya ko pas sempaja ngite dia na makalasilasi. Ya ko pas sempaja ngite makomoro pas sempaja ngakumanya. Mak balu ide na kurat timbangan na. Dia na pak beleang. Makomoro bu. Hah? Makuye
madaring ka to tanay ka na sustas. Pikko je pe ano na pasampajan na pabalian. Pasampajan na korupsi. Oh makihe. Iya ro sampajange telu. Nomor sidi baca. Nomor 2 paringerang. Nomor 3 garakan. Iya ko malampe ibacana tay ko masampajangi mega ayat na baca, mega tu apalanna. Apa cik di hurupu 150 apalanna. 150. Siaga hurupu na bismillahirrahmanirrahim. 10 sera. 10 sera ikali 150. Berarti si sabbu syagaro melo talu sabbu apalanna napi bismillah. Jadi nigi tahu mas sampajan na malampe bacana, malampe surai na baca ina mai gai hafalanna. Ina tu ampai Abu Bakar madari mas sampajan na palatu suratul Baqarah. Iya. Biasa ki mas sampajan ta palatu suratul Baqarah. Don raka? Iya ko mas sampajan sunnah ki makanja ko yule dapi 30 aya. Iya sena 40. Buat di matopi 70 aya. Sederhana ko mas sampajan sunnah ki 150 aya. Maka do malampila ada ustaz senadi na siya gaya pala magampang inna atayna ta baca ke 50 na 100 na tu 50 aya jadi kira iya naro tau lagu ulang inna atayna kal kausar fasalli li rabbika wa nahari nasanya ka wala betar inna atayna kal kausar fasalli li iya len naro tau ulang dena marigaga maka ndak to tu ibaca ya tu nareko iya roati tu 5 susai papinat dingi tabaca inna atayna dalam kondisi sedih amat yangangi mate keluarga tak baca surah Al-Kausar untuk supaya kita bisa mendapatkan ketenangan yaitu Pak Burasara ini nawa inna atayna iya miko tulimega susatan kagaga yuru sucia selesai pegaiwi baca surah Al-Insyirah alam nasrah tapak kulik-kulik italai pangupu yero baca ke 10 sidi napaki rokok kanja tu bu mega berakat itu iya miko mapadi-padi alelewe madari makadawe mapadi-padi jalele kustas magi na samana matana mana ngaleleku baca ni ayat kursi atau 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah ya roto ulang-ulang amanah rasul ya ko makade dewa pala ayat ustas kuluallahu nah kuluallahu iya miko makutuki makasiwiang pada satu desa karoto bakti tanga masalah ni tena peca karudu bangitai na bakita nga betongan na dito jaga na jama tapi magi na sa di na malas ang kasikiri na to ibaca akatalupuro pitu ibaca baca ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu dibaca 37 kali insyaallah maringat tu alewe makasibir yaitu sikiri na ya komeki matinro tabaca jero komitau ki makadade matinro le moto masampai subuh baki tanga kaki moto tabaca jero ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu akatalupuro jadi ya ko tasbih pakai tu 33 itambah imamnya pai monrina iya 37 kali tapalamu ya roto hah ya kode tapala ya romate bawan nih iya. Jadi itu ya awwalu ya awwalu ya awwalu. Ada juga yang baca ya awwal ya awwal ya awwal ya awwal. Yang kata terus ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu sampai 37 kali. Iya. Insyaallah ya kau tahu makutu-kutu maka siweng itu dibaca. Apa aja itu? Saya dapatkan itu di kitab hikmah. Jadi itu fadilahnya. Kode nakapangi maka demi si jang ustaz macaram. Kemudian yang kedua kak baca nak to jadi yang kai mama sampaja nama lampe bacana inak maega itu apalana tapi ia ko paringerange makanja naruba ahlak tapahangnya jadi namo maga kanja na bacana narekode na makanja paringeranna de na baruba ahlakna namo 50 tahu masampaja to 5 komo itu tahu kalasi nalau masampaja makalasi matoi
Degaga barubahan na papalapalang na sampaja pure masampaja papalapalamoy na sabab yang bisa merubah akhlak adalah kehusuan dalam sholat. Jadi magampai tanra itu yan ang kataw din na baruba na masampaja ay yan na tunakra tau pandrita pas sampaya baca binya. Tapi itu ya sange maringara din na yamanan na tayo matcha. Yan na tumpay ko to makaima mak dupa-dupang. Dito tu ya tu pak makanya makanja elak dah baca natanya tu ya tu. Yang penting tujumu ibacana aja na yaro makanya makanja elagona. De nasabak magai angka tahu macam mak baca tapi dia na macam maringerang. Tapi angka tahu macam maringerang tapi dia na makanja dak bacana. Ika makiro. Rata-rata ya tu tahu matoy biasa makanja peringeran na tapi bacana makotom itu lagorio loh. pengaji lompoh nasa kita ya mau patu arese na aryawana i adapan na ula mele ya mau patu iyo pun anak emak koko magampan nih jadi ukun itu ampai aja tak kena makanya ya keurutan ngimang yang pertama ahli fikih kemudian yang kedua adalah ahli Quran. Jadi namopat kepala korang kalau dia ada yang ahli fikih kemudian tahu Al-Quran dahulukan ahli fikih. Itu dalam hukum agama. Magai nasaba iya ro imange mesti paham fikih. Namun apalah korang iko dia paham fikih? Makanya imam itu, makanya sengkang itu luar biasa. Karena ada kiai muda, itu Ma'had Ali, belajar kitab, belajar fikih sekaligus juga menghafal Al-Quran. Itu luar biasa itu. Ya tahu pandrita memang tuh ya tuh makanya kau makan kiai muda memang itu luar biasa itu. Jadi itu nah sengkang itu Pak luar biasa kita orang Wajo ini sangat bersyukur karena ada peninggalannya Guru Tasada almarhum al-Maghfur lah itu luar biasa. Tapi jangan sampai anak-anak kita tidak menimba ilmu di situ karena sanad ilmu itu masih nyambung ke Guru Ta. Itu penting saya wasiatkan. Jadi itu barakahna tuh asadia luar biasa. Barakahna DDI juga begitu. Engka DDI macawe, kasadia macawe. Aja na nama bela pasikola agama ya anak tak. Tamatano ko pasikola agama. Ya nyaman aja itu ko masikola agama na na mo batta ko masu ina melo sadar. Na isap baca na sampajangnya papura nak guru. Ya miko de nang kana guru agama na may mainga melari law kega. Ade pato nang kamu guru. Iya. Ya jina mo parema ko pura mo ima pesantren. Aja mo tapaturan no. Magay nasaba na isapa dongeng maka dawi ko wite battana nyano. Mana kana pala iya ro napura na guru. Battato mi ha. Jadi makiro. Jadi aja tapaturan no nya nasikola agama mo anak ta. Akaran nuki angka nak guru itu namo sitaw nyo ko pesantren Mega toje tu tomatona sa ciala daje ya lo pesantrennya nak kustas desisan na melo maka gampak bawa bani lo koro poda bani kana lo bani ko pesantrennya nak namo si minggu mimulari yang penting tama ko kangang kananya pewa mato ko suri mondri kada puran itu papa pesantren po ngalina tonya tu lari kama kiro kong kana taciat tama poda bani kada na mondri pi mandaptar ko lo jo pesantren si minggu lo jo ma pesantren kila ko yang penting pura kota masih minggu ya non rona kota si minggu na lari ya na tama na pasantrennya rewa ni bolata masa pajasuna milo dong po angkai ro atatta he wija kumeka mite madeceng melo kak mite mak guru agama taceninga nga atin na monro ko raja nasu pong Allah taala maleng hidayah monro ko tu terserahkan ni lo pongnya makwami tu Nabi Ibrahim waktu na nabawa na lo Makkah degaga padang pasir degaga tanat-tanat metu maka pala natari si babayinena tapi na penangkura ku po Allah taala atamu buag degaga na sa pasuramu itu yan na to nilaw dong alengi achanni nga tamo kilala non rong na ya ko machanni nga tinatama na bawa mana ngisinin nero andre na yan na to ampe ko makkang kamana rupa na andre kaju panasan kay malu dadi ka panasa ti okor mana ka kaju panasa kamana ko makka bajabu elat tu makka ang kamana padahal makko manibate na patugasyo ko bandare tahang yan rewe labak mana moy magay don na Nabi Ibrahim ini tu nakara tau pandrite ye mo balu-balu na makunru pangalye baca don na Nabi Ibrahim tama tu tay mangalyo ko tu yan ta sapa ni ro do pak guru sapai
Dan itu doanya Nabi Ibrahim. Yana tu ampai macina mana telau Mekah. Pangumrah de na paja malau lisu. Pokona nalabirangi de nanre nu malunra apa si pulu di supaya loy umrah. Donna Nabi Ibrahim itu. Lailawa sita lalu anu lalu Singapura, ilawe teh Singapura lalu Afrika Selatan nih, ilawe Afrika lalu Thailand nih pokoknya deh. Maka ya kanola donna Nabi Ibrahim. Iya. Ya na tu nakada kong kamasigi cia maro pak bere jamakna suruh imangi baca akap pakopure mak bere salah ko sampai jangisai aja na salah onrano ko tu na baca ya tu insyaallah ya tu masigi malo mo tahu masumba malo mo tahu tamu mak bere jama sampai ni pak dongan kau podami tu aja aga na tu ko mero to ki podak kali ya mu baca itu doanya itu. Kemudian jadi rona sampajangi peringerang maka dah kega dia seperingerang ustaz kega seperingerang apa aku carane ngerapung Allah Taala dan kanirita pakutan salah dia tu pak asapik ku carane ngeran dan kanirita nah dia nak ada puang aja ita kak apa ya ko purai mu ita dia mu ngerang itu munawana ini apa ya tak ada makwa modele na makwa panawanawa mania tu ina tu ampai ko to masampaja yaten itu tu mate manari to kama binta maridi mapute nasa ni nakapa malaikat nakapang ya lalu itu angka makwa tapi tunan ni pakai ya tu angka iya kong kabarita poleki iya na tu pakai ya tu itu tu imateng ko tibaca ya ko mukba ya ro maka dede la sa pacapurang ni ya na tu na pakai tapi dia na dibuka ya ro pak. Iya. Nah, pakai banyak ulama kita dulu pakai itu biasa makan guru ta ailau kok iya na tulah sapat capuran itu biasanya jadi itu biasa makan mamaku mina tutu imatan makan agar na baca de itong kana birasa lagi kata patalap pa ya rawita ko guru ta na paguro nga makan baca ya apa ya tiya sangi tahu nak cidim ya mitu mega sangi rupa tahu yaitu Ahmad dari wanafah tu fihi mirruh ya matutuk ko ya matuku tahu nah ya jadi itu yang dia tapi aja na dito ya makoka menyamakan ke HP itu halo kino tu yo po biasa kong katay sapa oi masampaya sunnah istihara minta petunjuk mudah-mudahan kasi ang kekobolana gurutta ko tolo mimiwisi runtu na di ka HP tolat tu ka ko bone tolo ka ko sinjay yo po makoka langsung SMS di mana posisi nasa di rumah OTW ay selesai makanya mana nak lalu makokoet yan ang kana serlo tapa makana 300 meter depan belok kiri dega kana tuntungi materu yo po biasa dega lepa makutana di sakaratin roje nah sekarang lebih mudah teknologi padahal upasannya maka nak kegaya seperingerang maka dia tahu pandrita pak hakiki iya sange paringerang iya kodena na to maringerang enapa itu ya seperingerang jadi ya ko to maringera berarti dia pato maringera iya kodena to maringera berarti maringerang ni iya mato to makadai angkai na de iya kodei angkai ya ko to de na pahag malasaw do ni kalaga na nasa gusta sili ni lo makuye so jelas kace de iya ko makada iya sange paringerang iya ko de na to maringeran na to betungan na iya ko mingerang ipuangi de na mungkin ang kasewa-sewa mingeral yan iya tingerang ipuang Allah Ta'ala de na mungkin tingera sandalata tapi iya tingerang sandalata de na mungkin tingera puang Allah Ta'ala iya na to maknana iya ko angkai de iya ko de angkai kita coba-coba nih kan kata bere Allah iya na batu paringerangnya lo ripuangnya tak di mana itu sewa-sewa iya na tu maknana de nulle masjid di atay na puangnya iya nang kataw maka de motorok wingara matipuangnya tau kusan nya tu de malas sasalay apa de nulle masjid di ta coba ni gare tes makanya tu paringerangnya de nulle mananungangnya de nulle masumutama pada kotoma motor to iya naleko calagana palampusi
ya na pele palampusi apalagi ko lalam majayo lah kia sa lalam majaha imam matarete bacana anak-anak makaruka masigi makapala karena lepuk makaruka dia tia sa lalam majaha ko to masampaja mako atu apalagi ko masigi sidape sarang wale eto limon itu pasarang wale cici dega dito kako ko cawe pawale Pak Mega tu pawale dia na pa aja nalinga bali bolana tapi suara na miwale na nalengi bali bolana ko puray pane dia na kanalengi jadi iya ro paringerangnya don rupa anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dua, anta budallah sumpai pumu ka'annaka tarahu pada sanrawe-rawe kato to pandrita makada pada kumuitai. Jadi sumpai pumu seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu narekode mulle pake yaro batongan ade mulle seakan-akan muita pa innahu yaraka ya ki bawan no maka da puang Allah taala mita ka iya na dua jadi ako to masampaja pak don rupa tu iya ko iya tu pada ko si runtu memang iya na tu men tu rajul mukminin ken rimon ropuang maka dauhu huwallahu alal arsis tawa yase yan na tunang ka makada mi'rajul mu'minin ya kumasampajang minre layase Allah malala makita ako tucenga Allah ku akbar napelat tu gitu aga napake as-salatu mi'rajul mu'minin mi'raj tangga untuk naik tai alena tanyawa tak kalena naitai alena menre siolongi kenri onron na tarima sampajangin nabita ina okiro menre yana ro makada Allahu alal arsi istawa yase imonro menre yase nabattu langi naitai siolong siolapi pong Allah taala nasang alena napa makada akbar kepake ya tapi mako marukai nana itu liwat China pak dia namanya si sambu tulis silaga kata direna Allah dito gagok ko yang kedua iya rona to pa illam takun tarahu narekode tu layaro pa innahu yaraka iya ki banno makadanay taka po Allah taala nasabang kato dalele pake wallahu akrabu min hablil warid iya ro po Allah taala lat di macawe na yura along macawe to apa ya ko ura along sa liwang mopi ya kupuangnya kan meliputi karena tunakada wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah itu selalu bersamamu dimanapun engkau berada jadi aja na menre na de na mabela ia mimpai makadaki mabela pak de mu ngerangi ia ko mu ngerangi si sumpun ni pada ko HP ia ko makanja mu jaringange tata si sambung tapi ya ko majai jaringange na mo si cawe ka de to na si sambung mako mati itu nang katuati cerminan nur yokoni romu palalo ikai makiro iya na tu nakada denendre makabami Allahu akbar nakada magai nanaita ka po Allah taala aja nanay ko lo sapai pasila da sikot ko musapai ya kibano makada naita ka salasay magampa-gampa cede iya na tu nang katau pole bolana de panamalampu tato na nakata dere gimpe mopi de lasutama Allahu akbar eta si sambung neman na itu tapi ya deu sapaka tau make tu pak na rekomandan na ya apalagi ko matole ina pertama pajayi iya ro Imam Malik pura memang mak jenne oko bolana masikiri bawa cuku tenang kena cenga kole masih cukup mimakoy masikiri si tembus memang ni atinna na lalalori masigi langsung tama kata dere nasaba si sumpu memang ni atinna ri waktu nasalain na bolana de na kanana yo pui di telu bata na pertama Allahu akbar pajai de na si sumpung akhirnya jadi madu pang jadi di mani bawa ke kami tolak tapi ya ko ya ke magampang lalam menemuh yan to kota reka makadai di mani meloki menre mangolo enre ki mangolo meloki yaki makadanay taka yaki ngi makadanay ta pada kong ka CCTV makadanay taka po Allah taala selesai
Yaitu ampai ko to masampajang aja na to mamako apa angkal palanna dena wadding. Batal sampajang kiasa rukun kauli mesti lay palapalang. Pangkat to masampajang Allahu Akbar. Makbami. Dega de nakedo timun. Iya minakedo ka kada Allahu Akbar. Sami Allah dega na baca ilalan ngati ni dena wadding. Mesti ada lafaz yana tu nak kada nalapakan ililla na sabak lapalang na tokang nyati na sabak peringerang na tatong ang ilan roale na sabak pangkau kang lapa lillah bismillah alhamdulillah subhan mak baca ki pada ya titik moni tapi aja to sinaliwa angkat to Allahu Akbar naganggu itawe dena wadding sawisasan na dilarang juga dalam agama. Dena wadding. Pada mia tu koto sidap pete masampaja Pak Bu. Dena wadding iya tu iganggu tahu na makat do mana ngalelebe. Pangkat tu yo sidap pe masampaja mapat di mana Allah. Ku akbar. Awe angkat tu tolai aje mina sapa. Nangka pas sampaja tuli murusu aje. Itu. Deto kago koe. Angka memang toje sahaba karena makanya Nabi tanah suruh Nabi parapa isap itu. Tapi sebelumnya podangi langkah Nabi makanya langkah yang paling dirindukan oleh Allah kala di hari kemudian adalah langkahnya orang menutup saf yang terbuka di dalam sholat. Dega gacaunut dani puang Allah Ta'ala jongka aja kecuali jongka aja lowe tutu isap tak buka. Dena kerani gini gilo mak jopa kan ngegena ya. Ya makanya yang rapat bisa kaki tanya ya rona kaje yang kata tu dia nak kaje na pergi cugi cuma pura ni gatang aja we kasih lolo. Angka jamaah ku pura tanaika yang pawisang. Nah sabah ustaz de toro madosa ko dolo masigi masempajang. Maka daka mabela ga bolata pole masigi na sa macam bela da. Na iya ko ka lego-lego ku buang ustaz ko na masigi tepa. La tanaku na sa tenala masigi. Da kwai madosa ki na sai makalilla je na sa di makokwa na dito biasa. Magi nasa na makokwa na tuli agangguan manasa di koloka mas bere jama tapi ku yasang nasang kasiji ajara baru na pemoje nasa ngangkana ya ro. Ya nasa ko tol masampaja de panasa to kata bere tuling kami man nasa tuli gicu-gicu makon. Pura ni gatang aja nasang kasih lolo. Pura ki sujung kasih lolo dako pakihem kami memohak desa makanya Nabi tanasuri sahabat parapa isapna angkap parapa ipalipalin na si bapa lipaling angkat to parapa eje na pada aje. Tapi sitongan na ko makanja itu ukuran na palipalingnya. Na sahabat de nirulet tambay lebar na iya. Iya ko aje wat dirangka. Makanya makna kaca inola setang peko ni korang kabatita inola yawana makira jadi iya na bawah he bahuewe iya na paling he pasilapoe rapat itu iya ko iya yawai kak dena nanti masalah tapuk na podangin aku biringi ko sa dena tembo na patakap biro ko si dapet kada yaman para je mo ganggu kak nasa wah kana tu solusina nasa cidi ustaz ka agapi nasa iya turo nasa paganggu-ganggu ko matahaya da kuma iya ro nasa tapet-tapet na lima na macam masih ada kan nasa cakado-kado mako na dena ko je ro biasa nasa runtu da ko iya ko iya tuidi salah tanya iya ro nasa mato sinangka da ko makadami na bitte ya ko masampaja ko iten ro musuju ya ko matahaya ko itay pak jallo mutanya pak jallo na tay suruh kimi tay pak jallo ta pabelala dai mata tamaliwang itu pak katoto makoto ali na salah-salah na tawi na pasalah ali na makabela matan na lili makona tan surongi jadi aja na tapartika ngi ro pak jallo na tan lupa-lupa na aja tan rusak ta ye na sabayro kedo pak jallo nang kami matohat di sana cuma demi gaga tau panrita pasti kangi maga kedona pole kana galau kiri angka maka da malapalang yana tunoki asyhadu alla ilaha illallah angka to maka de ya kita pilap sul jalalah asyhadu alla ilaha illallah kedoi wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kedoi jadi kita pilapas-lapas Allah kedoi angka to maka dade iyaro nabita ko masyahadai tembus tatenre atinna macio liman natenre ko masyahada
Ayan na ron na kedo liman na. Ay, di manibawa. May pata ima ko, di manibawa. Yang penting din ako kiyolo na te. Iya ko kumiro len na, di manibawa. Di na la urusu ya ko. Makiro pa. May katungas, ang katungas na to, melo pada itungang inabita. Maga batina nabita soli maga koroko inabita melo to kan papada ang kato makada yang panti kata bere ko nakanang kato kata bere nakani de liman na tembus ni nasading na balepan ni ang kato ina maket tayarona pasi tembus na pa Allahu akbar ini mani bawah tapi ang katapi na iya ko kita reka yang saya pelajari di tarekat itu beda dan memang ada hadisnya maki maki pak ka iya dua jari iya telu angka tu nasa tau pandrita maka ada dua tamas sarang telu tamalaisang iya ko kata berei napa si cawe kang ipak jelo na si baindo liman na tak buka iya imaku iya magi na si cawe kang ini kah huruf ha iya alipu lama pertama lama madua huruf ha maka dia okina Allahu lapsul jalala Allah jadi napa ko ani Allah nasaba Allah iya romatu ko makdaka teluwe napa si runtu ya iya duet tadang yok malempu napa si betu si bawa jantuna makanya igatangi cedek lau kiri napa itanra iya napa ilau ko puang Allah Ta'ala supaya aja nalapasangi paringerangnya rilalang isaliwang si betul loh rialena. Angka napake itu jadi Allahu Akbar. Mata iya tu kot tamay. Iya matau tu nala sikiri la ilaha illallah. Tamay itu menre no tama. Ya na tu nangka kedo la ilaha illallah. Ya na tu tama. Itu Allah. Angkat tu rate ban la ilaha illallah itu kiat tidak bisa gitu. Iya, itu yang dipakai. Makanya dua jari. Iya matoti pakai kotomat tahaya. Iya indok lima na tumpa ipak jelo na sorong imendre si lempu capa utu dia na layolo mako sama cepa si lempu capa utu capa jari komat tahaya ki mako si lempu tapano isi kuta imonri pasto si lempu si ba amputu itulah murad di sulap apa dia nalap di tu dia na kurang ko si lempu iolo si lempu ti imonri ya ko maliwang iolo elap pa imonri ilau meloki pamulai si di jama-jamang sampayat tonroi mangilau yare ga angka aga-aga ta cinnai sampayat ta pake mangilau betongan na asam pajangi oko ilala sampayat to mangilau aja na isaliwan na Pak Mega tahu pura pimak beresalan na pamilau dong terlambat jadi ya ko to mas sampajan na to mangilau dong maka nakenro ni onron na Pak Ustaz nasaba ang kamana baca dua telu patunjuk poleri tau pandrita berdasarkan hadis Nabi memahami hadis Nabi onron milaudor ilalas sampajang nomor sidi nareko ibaca yoko patehai iya kana abudu wa iya kana stain ya kolatu iya kana stain lepangi okoro makanja to mangilau atau ati ipake aja di palang-palang nasaba iya tu patehai tak bagi dua ayat pamulangnya pengakuan ayat madua pengakuan toh ayat ketiga pengakuan ayat keempat tak bagi dua pengakuan sebab permintaan ayat kelima keenam dan ketujuh permintaan makanya tuh bismillahirrahmanirrahim pengakuan nasaba asanna puang Allah Ta'ala marajapak kamasin dan ia marajapak carinna alhamdulillahi rabbil alamin pengakuan toh sininna papuji ang kamanangi pangolo loko po mapunangi sininna alangi arrahmanirrahim pengakuan puang marajapak kamasin dan ia marajapak carinna maliki yaumiddin pengakuan
idi mi puang mapunai wi esok kiamat. Iya kana abudu pengakuan, idi mi puang usompah, maka dati iya kana stain napai permintaan. Ibon rinna ya roh pak donga mana na tu? Ihdinas siratal mustaqim pak donga, siratal ladzina an'amta alaihim pak donga, gairil maghdubi alaihim waladdallin pak donga. Jadi ya tu Fatihah tak bagi dua, si tengah pengakuan, si tengah pak donga. Jadi tak pakai guna iya ro aya Fatihah ro nasaba iya na tu dialog si bawa puang Allah Ta'ala okoni ro milau. Makanya itu Nabi Zakaria Bapak Ibu sekalian matangangi tato mas sampajan nilau dong makalai ayat wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Jadi matangangi tato mas sampajan hilalanna mihrabna aga pak dongan na Rabbi habli min ladunka surriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Jadi mangilau ya kelala sampajan. Jadi matangangi tato mas sampajan ngukilalanna onra sampajan naro mihrab pasanna nangilau lori puang Allah Ta'ala milau ija-ija dan Allah kasih. Jadi onrok kami nama kanja mangilau narekoto sifat bicara langsung si bapuang Allah Ta'ala. Nasabak de na urusu malaikat ini si urusu langsung puang Allah Ta'ala. Iya mikopura ki mak beresalang di dalam sampajang pura dibaca assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah napaki milau dong malaikat jolo catat deni lapor lai catat aso kami sipi napa na lapor malaikat yang kedua aso sini jadi ya ko aso salasa itilau dong na catat mi malaikat aso raba na catat si kami si pimatu na lapor. Ya gimeta prosesna. Tapi iya ko oko ki sampajange mangilau langsung puang Allah Ta'ala dena melalui perantara malaikat. Nah, iya na tu nakada iya tu sampajange pakakasa atau alat untuk napake ate masompal lauripunna sifat bicara langsung tanpa perantara. Iya na tu ampai sampayange dena wading campur pangkau kalian. Iya ko ibadah liange wading ma puasa ki wadi manontong. Ma puasa ki wadi matinro. Ma puasa ki wadi manana. Tapi aku to mas sampajan atau manontong batal sampajan. Apalagi ko to manre. Iya na tu ampai ko to mas sampajan. Nang kay si magoro na to pura manre nang kanandro koro aja na takacca ilillah ang kato to limacan ne lila na kumasampayag naruntuk kamay o koronang kanandre si polo tamai batal to sampajata itu mestinya dilepas iya makanya itu ampai makanya ako to pura manre to masika gigi nah kalau masigi mas sampajan atau sebelum sholat makanya mak jeneki angkero makalimomo ya naruh pacingi walaupun nanti kan bukan fungsi utama wudhu itu dalam membersihkan tapi mensucikan jadi itu jenne etannya fungsi nama pepaci yang sana mak bisa tapi mape pacing mensucikan ya na tu ampai kong kanaji si oko watakalewe ilagga ijolo napa to mak jenne atau pura ki mak jenne na toges sa najisi de tu na batal jenne pura ki mak jenne taleja taimanu de na batal jenne ta tu de minawat dingi mas sampajan na saba anajisi kami tapi de na rusak jenne ta jadi ako pura ki mas sampaja tapi ja taimanu loban ni mak bisa kaje aja na tak jenne tabahan ya mega mo to mak jenne pemang de na batal jenne ta de mina cocok to mas sampajan na sabang ka najisi anajisi kangi asanna makanya ibisai wiro najisi aja na to mak jenne na sabak de na batal jenne aga mi pet pabatal di jenne sige sai arwane makunrai tanya muhrimna oli pada oli de gaga palapitna ko manuru Imam Syafi'i
Angka tahu makada angka pasahwat, angka kontak. Angka tahu makada berhubungan pitawe. Di mani bawang. Ya ko meki matika iman tasapi. Namolah kaye tu ye wasige sabu rusak to jenne. Pak ye tu lah kaye tanya muhrim tak. Imam Syafi'i. Suami itu bukan muhrim. Karena mahram itu syaratnya dua. Tidak boleh dinikahi dan tidak boleh digauli. Naya bainewe lai nikahi dan digauli. Makanya istri itu bukan muhrim. Akhir tapi ingkat Tuhan desa maka dia Aisyah boleh nabi tamak jenne na lepak bawi bainena na palau masam pajak dia nak jenne memang maka dia mantasapi aganda na bau. Itu je. Iya ko ulun na bau kang kasali sapat nah. Berarti dia na gesay. Na dia na batal ko ibawi nang kamu palapi na kali na sigisa. Maka da si Aisyah pura nabi tamatinro ka si bawah tangaban ni woto kapesa sapa inabita lau sapuru runtuk mapamulay ajena usapu lattu ulunna o suju inabita bikene batal ijenne nalakaye ko siges si baba inena pajameman ni masampaja nabita na uruntu isuju maka dai mantasapi masampaja giha na dena yamanan atau suju masampaja itu kere jadi nak dena melo tarima ya ina nakadena sige sauli na lakaye si baba inewe dega gapalapi na ina batal isampajang jadi hati-hati ki ibu ko sigandeng lakai talo masigi na makatan ni na tako sige sa itu ajenne ki habe amang ko pandapak na lena pangulutay mantasabi iya isi salah tapi dia na cocok ia pandapak ibawa lo Makkah apa ia na musim haji na iya melo tapake dia ta haji tarewa lo mi maka matawapa lo mi maka mak jenne apa ia ta pole jenne kang silap porone rewa siki mak jenne dia na latu tawapa tah makotiha jadi magai nasaba di Makkah bercampur laki-laki perempuan sangat sempit tempat. Maret gitu Pak jene kange makadela. Makanya ya ke Indonesia menyamang. Onrona makunre majene si barone liangi. Pintu tama masigi elalana makunre lalana rone liangi. Sapna rone si basapna rone masalah. Makanya ya ko sige sayang kami tu makaleliang. Itu cocok ipake ke Indonesia. Apalagi ko masampa jalore ko masigi tadi na penuh. Iya. Leto kapan nasi lapo-lapo teko kumasang pajang. Iya. Jadi itu kuncinya. Makanya iya naon nak sampajangi yang pertama kiyaka nak budua yaka nastain. Yang kedua makanya totion remillau doang nareko ibace walat dolin mangillau dongi jolo napaki mangami. Onroya tu millau doang makanya toh. Aja nalapakan ilillah atau hati pakai. Kemudian yang ketiga, kendro riwat tu sujud tak makan jatuh. Tanya sujud baca pura bawang, semua sujud. Ya kau sujud ki makan jatuh mengilau kau tu. Tapi paling bagus di sujud terakhir. Kaya waktu makan jat nareko matahaya ki sebelum mak bersalam. Angkat pak doang ibaca koro. Fil alamina innaka hamidun majid. Napi sambung agak Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Napa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Taplamir Mega tugas na Pak Ustaz oke. Dena pala ijamana do penutup na tahaya. Angka pasan na nabita Pak Bu okumu as bin Jabal. Agana sa nabita usi kaya Muaz lau pasak ko Muaz la tada'anna fi kulli duburi salatikum ajak lalu mututu itungka sampajammu antakula kecuali angkai mupuada ya rek kamu baca Allahumma a'inni epot tabantu kak kasih
ala zikrika untuk si mata maringera lokoridi wa syukrika tabantu toka pong untuk si mata mancaji atas syukur lokoridi wa husnil ibadatika ipun tapancaji wiya sampajangi ujamewe sampajak kamina suku risesemu sabade ga atau masampaja sempurna to iya ko tanya peringeran na lese bacaan iya ko baca tanya bacaan na lese garakan na tasalah ede tu gas suku to ngang maka na mo maga kanja na bacaan na tattaang ka napakanjaki peringeran na lupay rakaat na napakanjaki bacaan na lupay maega de no le suku atal luaga kami lu pakanjaki to mangaji lagi cik dimi perhatika madari mo pangkasalah apalagi nareko teluy peringerang baca gerakan jadi telu to ko sampajang tapakanja kita lu ya nang katau rokok nasa nabita de na lampu lakana sujud de na lampu lakana iya na tu pelolah kami na makalasi iya maka de nabita panga kami na makalasi tau minawe hilalas sampajang maka nabi kesaba ya Rasulullah angka kape tau minaw ko sampajang maka nabi ta angka maka ke gana maka nabi ta iya tau roko tau suju de na lampu lakana iya na tu pelolah kami na makalasi biasa tong katau roko aku dito gagawin ko tapi ingka to besa tau masampajang nguruntuk makaleleang iya roko to roko si lampu ilaka si bawa poncinge malampu makadai ko riwaya iya ko roko inabita ni tariwaya kacah na ipatada ngokolaka na dena tak bolong berarti makanja lampuna tapi angka tahu uruntuk dena rokok maliwang ulun na layawa napalimana loko aluruna dena kotuna jadi ya rotaya dena rokok maka dicuai kasih salah tapi dia tu kagak kodi iya kong kamakoro tapade cengi meman nih takala yu ingara peringerangi kie jadi nasurangan ni agama rokok tapi angka tapi na layakka ice de uluen menre de na no yakka ulue ce de menre na donga ulue ce de na saba iya na tu ampai pasurangan iya kotor rokok itai onrak tak suju na iya ko suroko ki makona de na taraka ce de ulue de ni riton roge suju tu indok kajewe milai rita makanya perintah agama di saat sholat riwat tuta tota ite onro sujuta rokok ki ita toy matahaya ki ita toy tapi masahada pi matu napalete pakite laku pak jalo nah maka dapi asyhadu alla ilaha illallah ipalete ni pakite laku pak jalo iya ko oko ki kampot takera masampajang iyan namana rekotollo masjidil haram to masampajang kuyolona Ka'bah aja na onro sujud tatita tapi Ka'bah langsung irita itu perintah agama jadi aja tuh si toko maka tapi cukup ki de Ka'bah na tita aja na iya mi kokko ki kampota cukup oko ki sujadange roe suku ki onro sujud aja na kajili-jili mata pangkat oje tu tau masampaya Allahu Akbar kata utama nah curi pak kita itu jadi tapi dia tu kagak kok dia kagak kecuali kecuali iya ronna uram pewe sampajang ngarone iya ko sampajanna makun reye maria waice de ulunna na utuna koroko bu iya koroko kidi makun reye mariawa itu cek de uluta na ututa berarti maliwang cek de layawa makanya limanna makun reye sikuna de na lari lau saliwang lari lau laleng iya ko aroanewe lari masu isikuna suju imakoto lari lau saliwat toy iya makun reye nak toli lari tamay
Kata bere imakun reye ede to nak limanna ilalatomi aroanebe mi masu. Maka dai sabae waddi nola unta pallawangal limanna si bawa ajena nabita koroko. Jadi roko-roko ya ronewe masu cede limanna tak buka. Yar makun reye ina tamai ha. Solli imakun reye ede to nali wala yase si lampu mi capak jarinna si basa langkana. Iya ko aronewe o si lampu ido do cilina. Angka potorone solli makbami Allahu Akbar sampai jamah kun rai mena jame itu. Jadi ya roh desa asah tapi iya roh makutan ay makun rai maka dia gay di makun rai ko to mas sampajang. Ya Rasulullah pada matoga ronewe makin nabi taide rapatkan sikumu. Yak kalime si lempu salangkana magai ya tengi tarakka pakenna napita pergalangan. Apa ya tu makun raya kopi tadi palle solesokan nak pergalangan ye batal di sampajanna dan sabat tak buka i auratna. Kemudian mega dinakan nai iya mega nakan nama tu iya ko okkoi bikinna iman tasyabi bu iya to allong ngewe aurat na sabat tania wajahun iya sange wajahun wiriyawana sadange si batu ya don kupinna do cilewe si bawa na tumbuhi rambu halus yang di bagian atas si bali iya na yasa wajahun iya yawana sadange itu bukan wajahun jadi ini adalah aurat makanya ko masali sapa ki na tak gatatama sali sapa tanapita yawana sadatta batal disampajang na sabat tak buka i aurat deh maya ganina kanna mana sani mega lau sarankan ki saya sarankan kama macamuki mak balanca kosopi to macamuki mak balanca ceo deh takati o kosopi talkum Malaysia angkat tu talkum angka kosak na layolok kwe pakai lapisan yang bisa ditarik ke depan sini menutupi iya tu makan jalak dak salisapa dan itu di Malaysia begitu cuma ini jarang oke lalu salisapa na di makun rai tamaka gaya kan cimpak-cimpak ke yase nah iya tu makun rai pala limanna tania aurat rupanna tanya aurat tapi selain itu menjadi aurat makanya uluat nama kunreye aurat jadi ya kong kesalisapa nang karenda-rendana nasakbo nang kauluat tamen rek padan tenek kedo-kedo makoe batal itu sampajata karena syarat sahnya sholat menutup aurat nah ya kota bukai aurat tak berarti batal di sampajang iyo poroanewe manyamang apa aurat na cek mi lutuna mi gangka posina makanya namo mali pak binaseng Korea se masampajang selesai urusan ya makun raya dia namanya jadi nah makanya hati-hati tapahan ibu ya ko iro ulu halusu etanya rambu asan na bulu dia nama rigaga tapi kalau yang rambut hitam itu ndak boleh keluar kapat pitai batal disampajata karena tak bukai aurat tak. Tapahan ibu. May gani malas sa ulo. Aliki salisapa iya rongken katong kakosa na layolo. Ada memang penutupnya itu. Jadi engka patutunak ko jadi ako napasang yero salisapa langsung nagatang yero nakadangan ko jadi menutup ini dagunya di bagian bawah sehingga batang leher ini tidak kelihatan. Itu nama soleh lina tubuh nulit taluratum sabu. Daripada yang tatalui juta, pulai Surabaya, matingka-tingka kan cimpa-cimpa rampa-rampa makwe. De matona sa sampajang. Ya tomi kumalap pa itay na pake. Ya kolay masampajang perlu yang merukat dikang itu lina pake. Ini penting saya dulu ingatkan ini. Kemudian maka daw na iya ro sampajangi melo iala benteng
Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Iya ro sampajangi tanha anil fahsyai wal munkar. Nacagah yare gayana sampaja te sudah dibentengi. Pole agah anil fahsya. Pole anu makasolangi dan mungkar. Pole anu masalah. Jadi duan rupa tu agak-agak. Nah pas salama ki koto mas sempaja jadi itu na separ sempaja dia na paceceireng ya ko pas sempaja ngite dia na makalasilasi ya ko pas sempaja ngite makomoro pas sempaja ngakumnya mak balu ide na kurat timbangan na dia na pak beleang makomoro bu makuye madaring katok tanay ka na sostas Piko JP ano na pasampajan na pabalian, pasampajan na korupsi, oh makihe. Iya ro sampajange telu. Nomor di baca, nomor 2 paringerang, nomor 3 garakan. Iya ko malamte ibacana tay ko masampajangi mega ayat na baca, mega tu apalanna. Apa ci di huruf 150 apalanna. 150. Siaga huruf na bismillahirrahmanirrahim. 10 sera. 10 sera ikali 150. Berarti si sabbu syagarap melo talu sabbu apalana napi bismillah. Jadi nigi tahu mas sampajan na malampe bacana, malampe surai na baca ina mai gay hapalana. Ina tu ampai Abu Bakar madari mas sampajan na palatu suratul Baqarah. Iya. Biasa ki masampaja tapalat tu suratul Baqarah. Dun raka. Iya ko masampaja sunnah ki makanja ko yule dapi 30 ayat. Iya sena 40 buat di matopi 70 ayat. Sederhana ko masampaja sunnah ki 150 ayat. Maka do ba malampela ada ustaz na dia siaga ya pala magampang. Inna atayna tabaca ke 50. Nasiratu na tu 50 ayat Gitu kira. Iya naro tau ulang. Inna atayna kal kausar fasalli li rabbika wa nahari nasanya ka wala betar. Inna atayna kal kausar fasalli li rabbika. Iya len naro tau ulang. Dia namari gaga. Maka njato tu ibaca iya tu nareko iya roati tu 5 susai papinat dingi. Tabaca inna atayna dalam kondisi sedih. Amateangangi mate keluarga tak baca surah Al-Kausar untuk supaya kita bisa mendapatkan ketenangan. Yaitu Pak Burasara ini nawa inna ataina. Iya miko tulimega susatan kagaga yurus sucia selesai pegaiwi baca surah Al-Insyirah alam nasara tapak koli-koli ngitalai pangupu yero baca ke 10 si dinapaki rokok kanja tu bu mega berakat itu. Iya miko mapadi-padi alelewe madari makadawe mapadi-padi jalele kustas magi na samana matana mana ngaleleku baca ni ayat kursi atau 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah ya roto ulang-ulang amanar rasul ya ko makade dewa pala ayat ustas kuluallahu nah kuluallahu iya miko makutuki makasiwiang pada satu desa karoto bakti tanga masalah ni tena peca karudu bangitai nak bakita nga betongan na dito jaga na jama tapi magi na sa di na malas ang kasikiri na to ibaca katalupuro pitu ibaca agi baca ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu dibaca 37 kali insyaallah maringat tu alewe makasibir yaitu sikiri na ya komeki matinro tabaca yero komitau ki makadade matinro le moto masampaja subuh baki tanga kaki moto tabaca yero ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu akatalupulupitu. Jadi ya ko tasbih pakai tu 33 itambah bamnya pai monrina. Iya 37 kali. Tapalamu ya roto? Hah? Ya ko de tapala ya romate bawan ni. Iya. Jadi itu ya awwalu ya awwalu ya awwalu. Ada juga yang baca
ya awal, ya awal, ya awal, ya awal. Yang keempat terus, ya awalu, ya awalu, ya awalu, ya awalu, sampai 37 kali. Iya. Insya Allah ya kau tahu makutu-kutu maka siwang itu baca. Apa aja itu? Saya dapatkan itu di kitab hikmah. Jadi itu wadilanya. Kode nakapangi maka demi si jangan ustaz ya macaram. Kemudian yang kedua kak baca nak to jadi yang kai mama sampaja nama lampe bacana inak maega itu apalan nah. Tapi ia ko paringerange makanja naruba ahlak. Tapahangnya jadi namo maga kanja na bacana na rekode na makanja paringeranna de na baruba ahlakna. Namo 50 tahun masampaja to 5 komo itu. Tahu kalasi na law masampaja makalasi matoi. Dega ka barubahan na papal-palang na sampaja pure masampaja papal-palamoy. Nasaba yang bisa merubah akhlak adalah kehusuan dalam sholat. Jadi makampai tanra itu, ya nang katau deh na berubah nama sampajang, ya na tu nak tahu pandita, pas sampajak baca binya. Tapi ya tu ya sange maringerak deh na yang mana na teh macah. Ya na tumpai koto makai mak dupa-dupang. Deto tu ya tu pak maka deh makan elak dah ya baca natanya tu ya tu. Yang penting tujumu ibacana aja na yaro makare makanja elagona de nasaba magay angka tahu macam mak baca tapi dia na macam maringerang tapi angka to tahu macam maringerang tapi dia na makanjala da bacana ika makiro rata-rata ya tu tahu matoy biasa makanja peringeranna tapi bacana makoto itu lagorio loh pengaji lompoh nasa kita ya mau patu arese na aryawana adapan na ulama lepla ya mau patu itu iyo pun anak makoko magampan nih jadi okon itu ampai aja takada makanya ya ko urutan ngimang yang pertama ahli fikih kemudian yang kedua adalah ahli Quran. Jadi namo pat kepala korang kalau dia ada yang ahli fikih kemudian tahu Al-Quran dahulukan ahli fikih. Itu dalam hukum agama. Magai nasaba iro imangnya mesti paham fikih. Namun apalah korangnya kode na paham fikih. Makanya imam itu, makanya sengkang itu luar biasa. Karena ada kiai muda, itu Ma'had Ali, belajar kitab, belajar fikih sekaligus juga menghafal Al-Quran. Itu luar biasa itu. Ya tahu pandrita memang tuh ya tuh makanya kau makan kiai muda memang itu luar biasa itu. Jadi itu sengkang itu pak luar biasa kita orang Wajo ini sangat bersyukur karena ada peninggalannya Guru Tasa'ada almarhum al-Maghfur lah itu luar biasa. Tapi jangan sampai anak-anak kita tidak menimba ilmu di situ karena sanad ilmu itu masih nyambung ke Guru Ta. Itu penting saya wasiatkan. Jadi itu barakahna tuh asadia luar biasa. Barakahna DDI juga begitu. Engka DDI macawe, kasadia macawe. Aja na nama bela, pasikola agama ya anak tak. Tamatano ko pasikola agama. Ya nyaman aja itu ko masikola agama na na mo batta ko masu ina melo sadar. Naisap baca na sampajangnya papura nak guru. Ya miko de nang kana guru agama na may mainga melari law kega. Ade pato nang kamu guru. Iya. Jadi namo parema ko pura mo mapasantren. Aja mo tapaturan no. Magay nasaba na isapa dongengit maka dawi ko wite battana nyano. Mana kana pala iro na pura na guru. Battato mi ha. Jadi makiro. Jadi aja tapaturan no nya na sekolah agama mo anak ta. Akaran nuki angka nak guru itu namo sitaw nyo ko pasantren Mega toje tu tomatona sa ciala daje ya lo pesantrennya nak ustaz. Desisan na melo maka gampak bawa bani lo koro. Poda bani kada lo bani ko pesantrennya nak namo si minggu mimulari. Yang penting tama ko. Kangang kananya tewa mato ko suri mondri. Kada puran itu papa pesantren po kali na tonya tu lari. Kama kiro. Kong kana taciat tama poda bani kada na mondri pi mandaptar ko lo jo pesantren si minggu. Lo jo ma pesantren kila ko ro. Yang penting pura kota masih minggu ya non rona ko tu si minggu na lari ya na tama na pasantrennya rewa ni bolata masa pajasuna milo dong po angkai ro atatta he wija kumeka mite madeceng melo ka mite ma guru agama taceninga nga atin na monro ko raja nasu po Allah taala maleng hidayah monro ko tu
Terserahkan ni law pong makuha itu Nabi Ibrahim waktu na nabawa na law Makkah. Degaga padang pasir, degaga tanat-tanat metu, maka pala natari si babae nena, tapi na penangkura ko po ang Allah Ta'ala. Atam mo buwag. Degaga na sa bapas suramu itu. Yan na to nilaw dong. Alingi acan ni nga tamo kilala na rong Nariya ko macan ni nga tinatama na bawa mana ng isinilero Andre na. Yan na to ampe kumakang kamana rupa na Andre. Kaju panasan kay balo. Nadi ka panasa tu ko mana ka kaju panasa. Ang kamana ko makka bajabu elat tu makka. Ang kamana padahal makko manibate ng patugas ko bandare. Tahang yan rewe labak mana moy magay don na Nabi Ibrahim. Ini tu nakala tau pandrite. Ia mo balu-balu na makunru pangalye. Baca don na Nabi Ibrahim. Tama tu tay mangalyo ko tu. Yan ta sapa niya ro Pak Gurut. Sapai. Dan itu doanya Nabi Ibrahim. Ia na tu ampai macina mana telau Makkah. Pangumre de na pa aja malau lisu. Pokona nalabirang ide nanre no malunra pasipulu di supaya lo umrah. Don na Nabi Ibrahim ia tu. Lailawa sita lalu Singapura, ilawe te Singapura lalu Afrika Selatan ni, ilawe Afrika lalu Thailand ni pokoknya deh. Maka ya kanola donna Nabi Ibrahim. Iya. Ya na tu nakada kong kamasigi cia maroa pak bere jamakna suruh imange bace akap pakopure mak bere salah ko sampajang isai aja na salai onrano ko tu na baca ya tu insyaallah ya tu masigi malo mo tawe masumba malo mo tawe tamo mak bere jama. Sapa ni pak dongan kau podami tu. Aja aga na to ko meron to kipo dak kariya mo baca. Itu doanya itu. Kemudian jadi rona sampajange peringerang. Maka dak kega dia seperingerang Ustaz. Kega seperingerang. Apa be ko carane ngerapong Allah Taala nang kanirita. Pak kutana salah-salah itu Pak. Asapik ko carane ngarane nang kanirita. Na din kada po ngeje ita ka. Apa ya ko puray mo ita de mo ngarang itu munawa-nawa ini. Apa ya takkan makwa mo dele na makwa panawa-nawa man iya tu. Yan tu ampay ko to masampaja yatten itutu mate. Apa ya nitutu mate manarito ka mabinta-binta maridi mapute nasa ni nakapapu ke malaikat nakapang. Iya maniro na lalu. Itu angka makwa. Tapi angka waktu na dipakai ya tu. Angka. Iya kong kabarita poleki. Iya na tu na dipakai ya tu. Itu tu imateng ko tibaca ya kong mukba ya ro maka dede la sa pacapurang ni. Yan na to napakit tapi dia na dibuka ya ro Pak. Iya. Napake banyak ulama kita dulu Pak. Kento biasa maka guruta. Ailaw ko. Iya na to la sa pacapuran. Itu biasanya. Jadi itu biasa maka mamaku-maku minatutu-tutu imatan na maka agar na baca. De itong kana birasalag katalul patalapay ya rawita ko guruta na paguro nga maka na baca ya. Apa ayat ya sange tau nak cidim ya mitu mega sange rupa tau yaitu Ahmad dari wanafah tu fihi mirruh ya matutu ko ya matuku tau ya jadi itu yang dia tapi aja na dito ya mako ka manyama ka HP itu halo kino tu yo po biasa kong katay sapa oi masampaya sunnah istihara minta petunjuk mudah-mudahan kasi ang kekobolana guruta ko tolo mimiwisi runtu na di ka HP tolak tu ka ko bone tolo ka ko sinjay yo pumako ka langsung SMS di mana posisi nasa di rumah OTW ay selesai makanya manana lalo mako ka yan ang kana serlo tapamaka na 300 meter depan belok kiri dega kana tuntungi materu yo po biasa dega lepa makutana di sakaratin roje nah sekarang lebih mudah teknologi padahal upasannya maka nak kegaya seperingerang maka dia tahu pandrita pak hakiki ia sange peringerang ia kodena na to maringerang enak pa itu ya seperingerang jadi ya ko to maringera berarti dia pa to maringera ia kodena to maringera berarti maringeran ni ia matoto maka dia angkai na de ia kodei angkai ya ko tau din napahag malasaw doon kalaga na nasa gusta sili ni lo makuye saya jelas ka cede
Iya ko makka da iya sange paringerang iya ko dena to maringerat to maringeran na to betungan na iya ko mingerang ipuangi dena mungkin ang kasewa-sewa mingeral yan. Iya tingerangi puang Allah Ta'ala dena mungkin tingera sandalata tapi iya tingerangi sandalata dena mungkin tingera puang Allah Ta'ala. Iya na tu makna na iya ko angkai de iya ko dei angkai. Kita coba-coba nih kan. Kata bere Allah. Iya na batu paringerangi lo ripuangi tak de mana itu sewa-sewa. Iya na tu makna na de nulle masjid di atay na puangi. Iya nang katau maka de motorok kuingera mati puangi tau pusan nya tu. Dia malas salah. Apa dia nulle masih dia? Tak coba nih gara tes ye. Makanya tuh paringarangnya dia nulle mana nungange, dia nulle. Masumutama pada kotoma motor to. Ia naleko calagana palempusi. Ia na pele palempusi. Apalagi kalau lalam majayo lah. Ia salalam majaha. Imam matarete bacana. Anak-anak maka ruka masigi maka pala. Karena lepuk maka ruka dia tiasa lalam majaha ko to masampada mako atu. Apalagi kau masigi sidap sarang wale itu limon itu pasarang wale cici dega. Itu kagak ko cawe pawale. Pak Mega tu pawale. Dia na pa aja nalinga bali bolana tapi suara na miwale na nalengi bali bolana ko puray panek dia na kanalengi. Jadi iya ro paringerangnya. Don rupa anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dua anta budallah sumpai puammu ka'annaka tarahu pada sandrawe-rawe kato to pandrita makada pada kumuitai. Jadi sompai puammu seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu narekode mulle pake yaro batongan ade mulle seakan-akan muita fa innahu yaraka ya ki bawan no maka da puang Allah Ta'ala mita ka. Iya na dua. Jadi aku to masampaja pak duan rupa tu. Iya ko iya tu pada ko si runtu memang iya na tu mendre as-salatu mi'rajul mu'minin. Ken rimon ropuang ya maka dauhu huwallahu alal arsi istawa. Yase. Yan na tu nangka maka da mi'rajul mu'minin ya ko masampajang mendre layase. Allah. Malala makita. Ako tu cenga Allah. Ku akbar. Nampelak tu. Gitu. Akan apa ke? As-salatu mi'rajul mu'minin. Mi'raj tangga untuk naik tai alena tanyawa tak kalena. Naik tai alena menre siolongi kenri onrona tarima sampajangin nabita ina ukiro menre. Yana rumah kada Allahu alal arsy istawa. Yase imonro. Menre yase nabatu langi naik tai siolong siolapi puang Allah Ta'ala nasa ngalena napa makada akbar. Kepake ya. Tapi mako marukai nana itu liwat China. Pak dia namanya si Sambu, tulis silaga kata direna Allah. Dito kagak koy. Yang kedua, iya rona to, fa illam takun tarahu, narekode tu layaro, fa innahu yaraka, ya kibano makadanai taka puang Allah Ta'ala. Nasabang kato dalele pake. Wallahu akrabu min hablil warid. Iya rupuang Allah Ta'ala lebih macawe na ya ura alongi. Macawe to? Apa ya ko ura alongi sa liwang mopi? Ya ko puang kan maliputi. Kena tunakada wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Jadi aja na menre. Na de na mabela. Ia mimpai makadaki mabela pak de mu ngerangi. Ia ko mu ngerangi si sumpun ni pada ko HP. Ia ko makanja mu jaringange. Tata si sambung tapi ia ko majai jaringange namo si cawe kak de to na si sambung. Mako mati itu nang katu ati cerminan nur ko ni romu palalo. Iga makiro. Iya na tu nakada denendre maka bami Allahu akbar. Nakada magai nanaita ka po Allah Ta'ala. Aja nanay ko lo sapai pa sila da si ko kum sapai ya kibano maka da naita ka selesai. Magampa-gampa cedeye.
Yan na tunang kataw pole bola na de panama lampu tato na nakata dere. Gimpe mo pi de lasut tama. Allahu Akbar. Eta si sambung neman na yato. Tapi ya deu sapaka tau make tu pak na rekomanan na ya apalagi ko matole ina pertama pajayi. Iya ro Imam Malik pura memang mak jenne oko bolana masikiri bawa cuku. Tenang kena cenga kole masih cukup mimakoi masikiri. Si tembus memang ni atinna na lala lori masigi langsung tama kata bere nasaba si sumpu memang ni atinna ri waktu na salain na bolana de na kanan yo pui di telu bata na patama Allahu Akbar pajai de na si sumpung akhirnya jadi madu pang jadi di mani bawa ke kami tolak tapi ya ko ya ke magampang lalam menemuh. Yan na to kota reka makadai di mani meloki menre mangolo enre ki mangolo meloki yaki makadanai taka yaki makadanai ta pada kong ka CCTV makadanai taka kong Allah Taala selesai yaitu ampe ko to masampajang aja na to mamekko apa angkal palanna de na wadding batal di sampajang kiasa rukun kauli mesti lay palapalang pangkat to masampajang Allahu Akbar makbami Dega de nakedo timun. Iya minakedo ka kada Allahu Akbar. Sami Allah dega na baca ilalan ngati ni de na wedding. Mesti ada lafaz. Yana tu nak kada na lepakan ngililla na sabak lapalang na tokang nyati na sabak peringerang na tatong ngilan roale na sabak pangkaukang. Lapa lillah bismillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Mak baca ki pada ya titik moni. Tapi aja to sinaliwa. Angkat tu Allahu Akbar. Naganggu itaw de na wadding. Sawisasan na dilarang juga dalam agama. De na wadding. Pada miya tu koto sidap pete masampaja pa bu. De na wadding itu iganggu tawe na makat domana ngalelebe. Pangkat tu toyo sidap pe masampaja mapat di mana Allahu Akbar. Awe angkat tu tolak aja minasapa. Anangka pas sampaja tuli murusu aja. Itu kago koe. Angka memang toje sahaba karena makade nabi tanasuro nabi taparapa isap itu. Tapi sebelumnya podangi langkah nabi tamakade ya. Langkah yang paling dirindukan oleh Allah kala di hari kemudian adalah langkahnya orang menutup saf yang terbuka di dalam sholat. Dega gacau dani puang Allah Ta'ala jongka aja kecuali jongka aja lowe tutu isap tak buka. Dena kadani gini gilo mak jopakan ngegena ya. Ya makanya yang rapat bisa kaki tanya ya rona kajen kata tu dia nak kajen mana pergi cugi cuma pura ni katang aja weng kasih lolo. Angka jamaah kupurat tanaika yang pawisang nasa pa ustaz de toro madosa ko dolo masigi masampajang maka daka mabela ga bolata pole masigi nasa maca bela da na iya ko ka lego-lego ku buang ustaz ko na masigi tepa la tanaku nasa tenala masigi da kwai madosa ki nasa makalelaje nasa sa di makokwana de to biasa magi nasa na makokwana tuli agangguan manasa di koloka mas bere jama kabe ku yasang nasang kasiji ajarak baru nampa moje nasang angkana ya ro ya nasa ko tol masampaja de pa nasa to kata bere tuling kami mani nasa tuli gicu pura ni katang aja nasang kasi lolo pura ki sujung kasi lolo dako pakihem kami memohat desa makanya nabi tanasuri sama parapa isapna angkap parapa ipalipalin na si bapa lipaling angkat to parapa eje na pada aje tapi si tongan na ko makanja itu ukuran na palipalingnya na sama de ni rulet tambah lebar na iya iya kok aja lewat dirangka makanya makna kaca inola setang peko ni koran kabatita inola yawana akhirnya jadi iya na bawah bahuwe iya na paling he pasilap po rapat itu iya ko iya yawai kak dena nanti masalah tapos napudangin ako biringi ako sa dena tembo napatakap biro ko si dapeta kada yaman parapa je mumuganggu ka nasa wah kana to solusin nasa chidi pistas kaagapi nasa iya turo nasa paganggu-ganggu ko matahaya da kuma iya ro nasa tapet-tapet na lima na macam masya na ka nasa cakado-kado mako na din ako je ro biasa nasa runte da ko iya ko iya tuidi salah tanya iya ro
Nasa mato sinangka. Daku makadami nabi. Taya ko masampaya ko iten romo suju. Ya ko mataya ko itay pak jalok mutanya pak jalok na tay suruh kimi tay. Pak jalok ta. Pabelala day mata tamaliwang. Ito ba katuto makonto ali na salah-salah na tawin na pasalah. Ali na makabila matan na lili makwa na tanan surongi. Jadi aja na tapartika ngiro pak jalok na lupa-lupa na aja tanan urusat ta. Nasa bayro kedoy pak jalok nang kami matohat di sana. Cuma demi gaga tau panrita pasti kangi maga kedona. Pole kana galau kiri angka maka da malapalang yana tunoki asyhadu alla ilaha illallah. Angka to maka dade ya kita pilapsul jalalah. Asyhadu alla ilaha illallah. Kedoy wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kedoy. Jadi kita pilapas-lapas Allah kedoy. Angka to maka dade yero nabitta ko masyahadai tembus tatenre atinna macho liman na tenre ko masahada. Ayan na ro na kedo liman na. Ay di manibawa keke. Meki pata imako di manibawa. Yang penting de nako kiolo na te. Iya ko kumiro len na di manibawa. De na la urusu ya ko. Makiro pa. Mega tongas ang katongas satu tao melo pada itongang inabita. Maga batina nabitta solli maga koroko inabitta melo to kan papada ang kato makada yang panti kata bereko nakanang kato kata berek nakani cede di mana tembus ni nasading na balepan ang kato ina makai tayarona pasi tembus napa Allahu akbar ini mani bawah tapi ang katapi nah iya kok kita reka yang saya pelajari di tarekat itu beda dan memang ada hadisnya makiyah maki pak ka iya dua jari iya telu angka tunasa tau pandrita maka ada dua tamas sarang telu tamalaisang iya kok kata berei napa si cawe kang pak jalok na si baindo liman na tak buka iya maku iya magi na si cawe kang ini kah huruf ha iya alipu lama pertama lama madua huruf ha maka dia okina Allahu lapsul jalala Allah jadi napako ni Allah nasaba Allah iya romatu ko makdakai iya teluewe napa siruntu iya duet tadang yok malempu napa si betu si bawa jantuna makanya igatangi cedek lau kiri napa itanra iya napa ilau okupo Allah Ta'ala supaya aja nalapasangi paringerangi ririwang si betul lor yalena. Angka napake itu jadi Allahu Akbar. Mata iya tu kau tamai. Ia matau tu nala sikiri la ilaha illallah. Tamai itu menre no tama. Ia tu nangka kedo la ilaha illallah. Ia tu tama. Itu Allah. Angkat tuh ratek ban la ilaha illallah itu kayak tidak bisa gitu. Iya, itu yang dipakai. Makanya dua jari. Iya matoti pakai koto matahaya. Iya indok lima na tumpa ipak jelok na sorong imendre si lempu capa utu dia na layolo mako sama cepa si lempu capa utu capa jari ko matahaya ki mako si lempu tapano isi kuta imonri pasto si lempu si ba amputu itulah murad di sulap apa. Dia nalak di tu dia nak kurang. Ko si lempu iolo, si lempu tu imonri. Ya ko maliwang iolo, elapa imonri. Ilau. Meloki pamulai si di jama-jamang sempajat tonroi mangilau. Yare ga angka aga-aga ta cinai sempajat ta pake mangilau. Betongan na asempajang ni oko ilala sempajat to mangilau. Aja na isaliwan na. Pak Mega tahu pura pimak beresalan nak pemilau dong? Terlambat. Jadi ya koto mas sempajan atau mangilau dong? Maka daken roni onron na Pak Ustaz. Nasaba angka mana baca? Dua telu patunjuk poleri tau pandrita berdasarkan hadis Nabi, memahami hadis Nabi. Onron milau dor ilalas sempajang
nomor sidi nareko ibaca yoko patehai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya kolatu iyyaka nasta'in lepangi okoro makanja to mangilau atau ati ipake aja di pal-pal. Nasabaiya tu patehai tak bagi dua. Ayat pamulangnya pengakuan, ayat madua pengakuan toh, ayat ketiga pengakuan, ayat keempat tak bagi dua. Pengakuan sebab permintaan, ayat kelima, keenam dan ketujuh permintaan. Makanya tuh Bismillahirrahmanirrahim pengakuan. Nasaba asanna puang Allah Ta'ala maraja pakamasi dan nia maraja pacarinna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin pengakuan toh. Sininna papuji ang kamanangi pangolo loko po mapunangi sininna alangi. Ar-Rahmanir-Rahim pengakuan. Puang maraja pakamasi dan nia maraja pacarinna. Maliki yaumiddin pengakuan. Idi mi puang mapunai esok kiamat. Iyyaka na'budu pengakuan. Idi mi puang usompah. Maka dati iyyaka nasta'in napai permintaan. Ibon rinna ya roh pak donga mana na tu ihdinas siratal mustaqim pak donga siratal ladzina an'amta alaihim pak donga gairil maghdubi alaihim waladdallin pak donga. Jadi ya tu Fatihah tak bagi dua, si tengah pengakuan, si tengah pak donga. Jadi tak pakai guna iya ro aya Fatihah ro nasaba iya na tu dialog si bawa puang Allah Ta'ala okoni romillau. Makanya itu Nabi Zakaria Bapak Ibu sekalian matangangi tato mas sampajan nilau dong makalai ayat wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Jadi matangangi tato mas sampajan hilalanna mihrabna aga pak donganna Rabbi habli min ladunka surriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Jadi mangilau kelala sampajan. Jadi matangangi tato mas sampajan ngokilalanna onra sampajan naro mihrab pasanna nangilau lori puang Allah Ta'ala milau ija-ija dan Allah kasih. Jadi onrok kami nam makanja mangilau narekoto sifat bicara langsung si puang Allah Ta'ala. Nasabak de na urusu imalaika ini si urusu langsung puang Allah Ta'ala. Iya mikopura ki mak beresalang di dalam sampajan pura dibaca assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah napaki milau dong malaika jolo catak de dilapor lai catak aso kami sipi napa nalapor malaika yang kedua aso sini jadi ya ko aso salasa itilau dong na catak mi malaika aso raba na catak si kami si pimatu na lapor. Ya gimeta prosesna. Tapi ya ko oko ki sampajange mangilau langsung puang Allah Ta'ala dena melalui perantara malaikat. Nah, iya na tu nakada iya tu sampajange pakakasa atau alat untuk napake ate masompal lauripuna sifat bicara langsung tanpa perantara. Iya na tu ampai sampayange de na wading campuru pangkau kalyang. Iya ko ibadah liange wading ma puasa ki wadi manontong. Ma puasa ki wadi matinro. Ma puasa ki wadi manana. Tapi aku to mas sampajan atau manontong batal sampajan. Apalagi ko to manre. Iya na tu ampai ko to mas sampajan. Nang kay si magoro na to pura manre nang kanandro koro aja na takatsa ilillah ang kato to limacan ne lila na kumasampayag naruntuk kamay o koronang kanandre si polo tamai batal to sampajata itu mestinya dilepas. Iya makanya itu ampai makanya ko to pura manre to masika gigi. Nah kalau masih mas sampajan atau sebelum sholat makanya mak jeneki angkero makalimomo ya naruh pacingi walaupun nanti kan bukan fungsi utama wudhu itu dalam membersihkan tapi mensucikan. Jadi itu jene etania fungsi nama pepaci aksana mak bisa tapi mak pepacing
mensucikan. Yana tu ampai kong kanaji si oko watakalewe ilat ga ijolo napa to mak jenne. Atau pura ki mak jenne na toges sa najisi de tu na batal jenne. Pura ki mak jenne tale ja taimanu de na batal jenne tatu. De minawat dingi masampajan na saba anajisi kangi. Tapi de na rusak jenne tak. Jadi aku pura ki masampaja tapi ja taimanu lobani mak bisa kaje aja na tak jenne. Itu paham ya? Mega betul tu mak jenne memang de na batal jenne tak. De mina cocok to masampajan na sabang kan najisi. Anajisi kangi asanna. Makanya ibisai wiro najisi. Aja na to mak jenne na sabak de na batal jenne. Agami pet pabatal jenne. Sige say arone makunrai tanya muhrimna oli pada oli. Degaga palapitna. Komanuru Imam Syafi'i. Angka tau makada angka pasahwat, angka kontak, angka tau makada berhubungan pitawe. Di mani bawah. Ya ko meki matika Imam Tasyafi. Namolah kaye tu ye wasiges sabu rusak to jenne. Pak ye tu lah kaye tanya muhrim tak Imam Syafi'i. Suami itu bukan muhrim karena mahram itu syaratnya dua, tidak boleh dinikahi dan tidak boleh digauli. Naya bainewe lai nikahi dan digauli. Makanya istri itu bukan muhrim. Akhir tapi ingkat tu hadis maka dia Aisyah boleh nabi tamak jenne na lepak bawi bainena na palau masampaja dena nak jenne pemang maka dia mantasapi aganda na bau. Iya ko ulun na bau kang kasali sapat nah. Berarti dia na gesay. Na dia na batal kuy bawi nang kamu palapi na kali na sigisa. Maka da si Aisyah pura nabitta matinro ka si bawah tangaban ni woto kapesa sapa inabita lau sapuru runtu mapamulay ajena usapu lattu ulunna o suju inabita bikene batal ijenne nalakaye ko siges si baba inena pajameman ni masampaja nabita nauruntu isuju maka dai mantasapi masampaja giha na dena yamanan atau suju masampaja itu jadi nak dena melo tarima ya ina nakadena sige sauli na lakay si baba inewe dega gapalapi na ina batali sampajang jadi hati-hati kibu ko si gandeng ilakay talo masigi na makatanitan ni natako sige sa itu ajenne ki habe amang ko pandapak na lena pangulutay man Tasyafi. Iya. Isi salah, tapi dia na cocok ia pandapak ibawa lo Makkah. Apa ia na musim haji na ia melo tapake. Dia ta haji tarewa. Lo mi makamatawa apa? Lo mi makamak jenne. Apa ia ta pole jenne kan yang silap porone rewa siki mak jenne. Dia na latu tawa pak tah. Makotiha jadi magai nasaba di Makkah bercampur laki-laki perempuan sangat sempit tempat. Maret gitu pak jene kange makabela. Makanya ya ke Indonesia menyamang. Onrona makunre majene si barone liangi. Pintu tamu masigi elalana makunre elalana rone liangi. Sapna rone si basapna rone masalah. Makanya ya ko sige sayang kami tu makaleliang. Itu cocok ipake ke Indonesia. Apalagi ko masampa jalur ko masigi tadi na penuh. Iya. Deto kapan nasi lepo-lepo teh kok masampajang. Iya. Jadi itu kuncinya. Makanya iya na onna sampajangi yang pertama kiyaka na budu ayaka nastain. Yang kedua makanya totiyun remillau doang nareko ibace walad dolin mangillau dongi jolo napaki mangami. Onroya tu millau dong makanya to. Aja nalapakan ililah atau hati pakai. Kemudian yang ketiga, kendro riwat tu sujud tak makan jatuh. Tanya sujud baca pura bawang, semua sujud. Ya kau sujud ki makan jatuh mengilau kau tu. Tapi paling bagus di sujud terakhir. Kapi waktu makan ja nareko matahaya ki sebelum mak bersalam. Angkat pak dongang ibaca koro. Bil alamina innaka hamidun majid. Napi sambung agak.
Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Napa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Taplamir. Mega tugas na Pak Ustaz okoy. Dena pala ijamana do penutup na tahaya. Angka pasan na nabita Pak Bu Ukku Mu'az bin Jabal. Agana sa nabita usi kaya Mu'az lau pasak ko Mu'az la tada'anna fi kulli duburi salatikum ajak lalu mututu itungka sampajammu antakula kecuali angkaimu puadah yare kamu baca Allahumma a'inni epot tabantu kak kasih ala zikrika untuk si mata maringera lokoridi wa syukrika tabantu toka pun untuk si mata mancaji atas syukur lokoridi wa husnil ibadatika epon tapancaji wiya sampajangi ujamewe sampajak kamina suku risesemu. Sama dega katau masampaja sempurna to. Ia ko tanya peringaran na lese bacaan. Ia ko baca tanya bacaan na lese garakan na tasalah. Ede tugas suku to mang. Maka na mo maga kanja na bacaan na tataangkah. Napakanjaki peringaran na nalupay rakaat na. Napakanjaki bacaan na nalupay. Maega denule suku Atal luaga kami lu pakanjaki. To mengaji lagi cik dimi perhatikan madari mau pangkasalah apalagi nareko telui peringerang baca gerakan ya. Jadi telu to ko sampajangnya tapakanja kita lu ya nang katau rokok nasa nabi tadi na lampu lakana sujud dena lampu lakana iya na tu pelolah kami na makalasi iya maka de nabi tapanga kami na makalasi tau minnawe hilalas sampajang makin nabi kesaba ya Rasulullah angka kape tau minnaw ko sampajang makin nabi ta angka makin kegana makin nabi ta iya tau roko tau suju dena lampu lakana iya na tu pelola kami na makalasi biasa tong katau roko akoy dito gagawin ko tapi ingka to besa tau masampajang runtuk makaleleang. Iya roko to roko si lempu ilaka si bawa poncinge malempu makadai ko riwaya iya ko roko inabita ni tariwaya kacah na ipatada ngoko lakka na dena tak bolo berarti makanja lempuna. Tapi angka tahu uruntuk dena rokok maliwang ulun na layawa napaliman na loko aluruna dena kotuna jadi ya rotaya dena rokok maka dicuai kasih salah tapi dia tu kagak kodi iya kong kamakoro tapada cengi memang nih takalay uingar peringaranya kie jadi nasurangan ni agama rokok tapi angka tapi nah layakka icede ulu menre dena no yakka ulu icede menre na donga ulu icede nasaba iya na tu ampai pasurangan iya kotor roko itai onrat tak suju na iya ko suroko ki makona dena taraka cede ulu deni riton ronge suju tu indok kajewe milai rita makanya perintah agama di saat sholat riwat tuta tota ite onro sujuta rokok ki itatoi matahaya ki itatoi tapi masahada pi matu napalete pakite lako pak jalo nah maka dapi asyhadu alla ilaha illallah ipalete ni pakite lako pak jalo iya ko oko ki kampot takera masampajang iyan namana rekotollo masjidil haram to masampajang oku yolona Ka'bah aja na onro sujud tatita tapi Ka'bah langsung irita itu perintah agama jadi aja tuh si toko Makkah tapi cukup ki de Ka'bah na tita
Iya mi kokko ki kampota cuku okko ki sujadange roe suku ki on roe suju. Aja nak kajili-jili mata. Pangkat oje itu tahu masampaya Allahu Akbar kata utama. Nah curi pak kita. Jadi tapi dia tu kagak kok dia kagak. Iya. Kecuali enggak kecuali. Iya ronna uram pewe sampajang ngarone. Iya ko sampajanna makun reye Maria waice de ulunna na utuna. Koroko. Bu. Iya koroko kidi makun reye Maria waitu cek de ulutta na ututa berarti maliwang ice de layawa. Makanya limanna makun reye sikuna de na lari lau saliwang, lari lau laleng. Iya ko aroanewe lari masu isikuna. Suju imakoto lari lau saliwatoy. Iya makun reye nak toli lari tamay. Kata bere imakun reye ede to nak limanna ilalatomi aroanewe mi masu. Makadai sabae waddi nola unta palawangal limanna si bawa ajena nabita koroko. Jadi ya roko ya ronewe masu cede limanna tak buka. Yar makun raya ina tamay ha. Soli imakun raya ede to nali wala yase si lampu mi capak jarinna si basa langkana. Iya ko aronewe o si lampu ido cilina. Angka potorone soli makbami Allahu Akbar sampai jam makun raya mina jam itu. Jadi ya roh desa asah tapi iya ro makutan ay makun rai maka dia gay di makun rai ko to masampajang ya Rasulullah pada matoga ro anewe maka nabi taide rapatkan sikumu yak kalime si lempu salangkana magai yatengi tarakka pakenna napita pergalangan apa iya tu makun rai ko pita di palle solesokan nak pergalangan ye batal di sampajanna dan sabat tak buka i auratna kemudian mega dinakan nai iya mega nak nama tu. Iya ko okoy bikin na iman tasyapi bu. Iya to along ngewe aurat. Nasabatan wajahun. Iya sange wajahun wiriyawana sadange si batu iya don kupin na do cilewe si bawa na tumbuhi rambu halus yang di bagian atas si bali iya na yasa wajahun. Iya yawana sadange itu bukan wajahun. Jadi ini adalah aurat. Makanya ko masalisapa ki na tak gatatama salisapa tanapita yawana sadatta batal disampajang. Nasaba tak buka i aurat deh. Maya ganina kana. Mana sani mega. Lau sarankan ki, saya sarankan. Kama macamuki mak balanca kosopi to. Macamuki mak balanca CEO deh. Takatio kosopi talkum Malaysia. Angkat tu talkum, angka kosak na layolok we. Pakai lapisan yang bisa ditarik ke depan sini, menutupi. Iya tuh makan jalak dak salisapa dan itu di Malaysia begitu. Cuma ini jarang oke ya lalu salisapa naik di makun rai tamaka gaya kan cimpak-cimpak ke yase. Nah iya tuh makun rai pala limanna tanya aurat. Rupanna tanya aurat. Tapi selain itu menjadi aurat. Makanya uluat na makun reye aurat. Jadi ya kong kasalisapa nang karenda-rendana nasakbo nang kauluat tamen re padan tenek kedo-kedo makoy batal itu sampajanta karena syarat sahnya salat menutup aurat. Nah ya kota buka i aurat tak berarti batal di sampajanta. Iyo poroanewe manyamang apa aurat na cedemi lutuna migang kaposina. Makanya namo mali pak binaseng Korea si masampajang selesai urusan. Ya makun raya dia namanya jadi. Nah makanya hati-hati. Tapahan ibu ya ko iya ro ulo halusu etanya rambu asan na bulu dia na marigaga.
Tapi kalau yang rambut hitam itu tidak boleh keluar. Kapapitai batal disampajatta karena tak bukai auratta. Tak paham nih bu? May gani malas sa ulo. Aliki salisapa iya rongke, katong kakosa na layolo. Iya, ada memang penutupnya itu. Jadi engkau patutunok ko, jadi ako napasang yun salisapa langsung nagatang yun nakadangan yun ko. Jadi menutup ini dagunya di bagian bawah sehingga batang leher ini tidak kelihatan. Dito na masolya, lina tubo nulit taluratum sabu. Daripada yun tatalui juta, ulay Surabaya. Matingka-tingka ka ni cimpa-cimpa rampa-rampa makwet. De matona sa sampajang. Ya tomi kumalampa itay na pake. Ya kolay masampajang paralu ya merukat dikang ito li na pake. Ini penting saya dulu ingatkan ini. Kemudian maka daw na iya ro sampajangi melo iala benteng. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Iya ro sampajangi tanha anil fahsyai wal munkar. Nacagah yare gaya na sampaja te sudah dibentengi. Pole aga anil fahsya. Pole anu makasolangi dan mungkar. Pole anu masalah. Jadi dua rupa tu agak-agak. Nah pas salama ki koto mas sempaja jadi itu na separ sempaja dia na pacecireng ya ko pas sempaja ngite dia na makalasilasi ya ko pas sempaja ngite makomoro pas sempaja ngakumanya mak balu ide na kurat timbangan na dia na pak beleang makomoro bu makuye madaring katok tanay ka na sostas Piko jepe anu na pasampajan na pakbelian, pasampajan na korupsi, oh makihe. Iya ro sampajange telu. Nomor sidi baca, nomor dua paringerang, nomor telu garakan. Iya ko malampe ibacana tay ko masampajangi mega ayat na baca, mega tu apalanna. Apa cid di hurufu 150 apalanna. 150. Siaga hurufu na bismillahirrahmanirrahim. 10 sera. 10 sera ikali 150. Berarti si sabbu syagarap melo talu sabbu apalana napi bismillah. Jadi nigi tahu mas sampajan na malampe bacana, malampe surai na baca ina mai gay hapalanna. Ina tu ampai Abu Bakar madari mas sampajan na palatu suratul Baqarah. Iya. Dasa ki masampaja tapalat tu suratul Baqarah. Don raka. Iya ko masampaja sunnah ki makanja ko yule dapi 30 aya. Iya sena 40. Wat di matopi 70 aya. Sederhana ko masampaja sunnah ki 150 aya. Maka do ba malampila ada ustaz na din siya gaya pala magampang. Inna atayna tabaca ke 50. Nasiratu na tu 50 aya Jadi kira-kira. Iya naro tau lagu-ulang. Inna atayna kal kausar fasalli li rabbika wa nahari nasanya ka wala betar. Inna atayna kal kausar fasalli li rabbika. Iya len naro tau ulang. Dia namari gaga. Maka nja tu ibaca iya tu nareko iya roati tu 5 susai papinat dingi. Tabaca inna atayna dalam kondisi sedih. Amateangangi mate keluarga tak baca surah Al-Kausar untuk supaya kita bisa mendapatkan ketenangan. Yaitu Pak Burasara ini nawa inna atayna. Iya miko tulimega susatan kagaga yurus sucia selesai pegaiwi baca surah Al-Insyirah alam nasara tapakuli-kuli italay pangupu yero baca ke 10 si dinapaki rokok kanja tu bu mega berakat itu. Iya miko mapat-dipat dia lelewe madari makadawe mapadi-padi jalele kustas magi sama nama tanah mana ngalele kursi atau 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah ya roto ulang-ulang amanah rasul ya ko makade dewa pala ayat ustas kuluallahu nah kuluallahu iya miko makutuki makasiwiang pada satu desa karoto bakti tanga
Masalah ni teh na pecah karudu. Bang itai na bakita nga betongan na dito jaga na jama. Tapi magi na sa di na malas. Ang kasikiri na to. Ibaca ak katalupulupito. Katalupulupito ibaca. Agi baca. Ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu. Dibaca 37 kali. Insyaallah maringat tu alewe makasibir. Yaitu sikiri na. Ya komeki matinro tabaca ya ro komitau ki makadade matinro le moto masampaja subuh baki tanga kaki moto tabaca ya ro. Ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu akatalupulupito. Jadi ya ko tasbih pakai tu 33 itambah bamnya pai monrinah. Iya, 37 kali. Tapalamu ya roto? Hah? Ya kode tapala ya romate bawan nih. Iya. Jadi itu ya awwalu ya awwalu ya awwalu. Ada juga yang baca ya awwal ya awwal ya awwal ya awwal. Yang keempat terus ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu sampai 37 kali. Iya. Insyaallah ya kau tahu makutu-kutu maka siwang itu baca. Apa aja itu? Saya dapatkan itu di kitab hikmah. Jadi itu wadilanya. Kode nakapangi maka demi si jang ustaz macaram. Kemudian yang kedua kak baca nak to jadi yang kai mama sampaja nama lampe bacana inak maega itu apalan nah. Tapi ia ko paringerange makanja naruba ahlak. Tapahangnya jadi namo maga kanja na bacana narekode na makanja paringeranna de na baruba ahlakna. Namo 50 tahun masampaja to 5 komo itu. Tahu kalasi nalau masampaja makalasi matoi. Dega barubahan nah. Papal-palang na sampaja pure masampaja papal-palamoi. Nasaba yang bisa merubah akhlak adalah kehusuan dalam sholat. Jadi makampai tanra itu. Yan ang kataw din na baruba na masampaja ay. Yan ang tunakra tau pandita. Pas sampaya baca niya. Tapi ia tu ya sange maringerak dia na yamanan na tayo maca. Ia na tumpay ko to makaima mak dupa-dupang. Dito tu ia tu pak makare makanja elak da ya bacana tanya tu ya tu. Yang penting tujumu ibacana aja na ya ro makare makanja elagona. De nasaba magay angka tahu maca mak baca tapi dia na maca maringerak. Tapi angka to tahu maca maringerak tapi dia na makanja da bacana. Ika makiro. Rata-rata ya tuh tahu matoy biasa makanja peringaranna tapi bacana makotom itu lagorio loh. Pengaji lompoh nasa kita. Ya mau patu arese na aryawana adapan na ulama lepra. Ya mau patu. Iyo ponana makoko magampan nih. Jadi okon itu ampai aja takana makanja. Ya ko urutan ngimang yang pertama ahli fikih. Kemudian yang kedua adalah ahli Quran. Jadi namopat kepala korang kalau dia ada yang ahli fikih kemudian tahu Al-Quran, dahulukan ahli fikih. Itu dalam hukum agama. Magai nasaba iya ro imangnya mesti paham fikih. Namun apalah korang iko dia pahami fikih? Makanya imam itu, makanya sengkang itu luar biasa. Karena ada kiai muda, itu Ma'had Ali. Belajar kitab, belajar fikih sekaligus juga menghafal Al-Quran. Itu luar biasa itu. Ya tahu pandrita memang tuh ya tuh makanya kau makan kiai muda memang. Itu luar biasa itu. Jadi itu nah sengkang itu Pak luar biasa. Kita orang Wajo ini sangat bersyukur. Karena ada peninggalannya Guru Tasa'ada almarhum al-Maghfurlah. Itu luar biasa. Tapi jangan sampai anak-anak kita tidak menimba ilmu di situ. Karena sanad ilmu itu masih nyambung ke Guru Ta. Itu penting saya wasiatkan. Jadi itu barakakna tu asadia luar biasa. Barakakna DDI juga begitu. Engka DDI macawe, kasadia macawe. Aja na nama bela pasikola agama ya nata. Tamatano ko pasikola agama. Iya nyaman aja itu ko masikola agama na na mo batta ko masu ina melo sadar. Na isap baca na sampajangnya papura na guru.
Ya mi kode nang kana guru agama na may mainga melari lo kega ade pato nang kamu guru. Iya jadi namo parema ko pura mo mapasantren aya mo tapaturan no magay nasaba na sapa dongengit maka dawi ko wite battana nyano mana kana pala iro na pura na guru. Battato mi ha jadi makiro jadi aja tapaturan no nya na sekolah agama mo anak ta akaran nuki ang kana guru itu namo sitaw nyo ko pasantren Mega toje tu tomatona sa ciala daje ya lo pesantren anak kustas desisan na melo maka gampak bawa bani lo koro poda bani kada lo bani ko pesantren anak namo si minggu mimulari yang penting tama ko kangang kananya tewa mato ko suri mondri kada puran itu papa pesantren po ngalina tonya tu lari kama kiro iya kong kana taciat tama poda bani kada enak mondri pi mandaptar ko lo jo pesantren si minggu lo jo ma pesantren kila koro yang penting pura kota masih minggu ya non rona kota si minggu na lari ya na tama na pasantrennya rewa ni bolata masa pajasuna milo dong po angkai ro atatta he wijaku me kak mite madeceng melo kak mite mak guru agama taceninga nga atin na monro ko raja nasu pong Allah taala maleng hidayah monro ko tu terserahkan ni lo pongnya makwami tu Nabi Ibrahim waktu na nabawa na lo Makkah degaga padang pasir degaga tanat-tanat metu maka pala natari si baba inena tapi na penangkura ku pong Allah taala atamu buag degaga na sa bapas suromu itu yan na to nilaw dong alingi achanning at tamo ko lalan non rong na ya ko machanning ya tinatama na bawa mana ngisinin nero andre na yan na to ampe ko makkang kamana rupa na andre kaju panasa ang kaibalu nade ka panasa tu ko mana ka kaju panasa kamana ko makka bajabu elatu makka ang kamana padahal makko manibate na patugas ko bandare tahangi yan rewe labak mana moy magay don na Nabi Ibrahim ini tu nakala tau pandrite ya mo balu-balu na makunru pangalie baca don na Nabi Ibrahim tama tu tay mangalyo ko tu yan ta sapa ni ro do pak guru Sapai. Dan itu doanya Nabi Ibrahim. Yana tu ampai macina mana telau Makkah. Pangumre de na paja malau lisu. Pokona na labirang ide nan renu malunra na pasipulu di supaya loy umrah. Don na Nabi Ibrahim itu. Lailawa sita lalo anu lalo Singapura ilawe te Singapura lalo Afrika Selatan ni ilawe Afrika lalo Thailand ni pokok na de maka ya kanola donna Nabi Ibrahim iya ya na tu nakada kong kamasigi cia maro pak bere jamakna suruh imange baca akap pure mak bere salah ko sampajang isai aja na salai onrono ko tu na baca ya tu insyaallah ya tu masigi malo mo tawe masumba malo mo tawe tamu mak bere jama sapa ni pak dongan kau podam mi to aja aga na tu ko mero to ki podak kari ya mu baca itu doanya itu. Kemudian jadi rona sampajange peringerang maka dak ke dia seperingerang ustaz ke dia seperingerang apa ku carane ngerapong Allah taala nang kanirita pak kutana salah-salah itu pak asapik ku carane ngerande nang kanirita nadina kada pong je ita kak apa ya ko purai mu ita de mu ngerang itu munawa-nawa ini apa ya takana makwa modele na makwa panawa-nawa man itu yana tu ampai ko to masampaja yatte ni tutu mate apa ya ni tutu mate manali to kama binta-binta maridi mapute nasa ni naka papu ke malaikat naka pang iya maniro na lalu itu angka makwa tapi angka watuna ni pakai ya tu angka iya kongka barita poleki iya na tu ni pakai ya tu itu tu imatengko tibaca ya ko mukba ya ro maka dede la sa pacapurang ni yan na to napakit tapi di na dibuka ya ro pak iya napake banyak ulama kita dulu pak itu biasa maka guru ta ailaw ko iya na to la sa pacapuran itu biasanya jadi itu biasa maka mamaku minatutu imatan na maka agar na baca de itong kana birasal lagi katalul patalapay ya rowita ko guru ta na paguro na maka baca ya apa ayat ya sange tahu nak cidim ya mitu mega ya sange rupa tahu yaitu Ahmad dari wanafah tu fihi mirruh ya matutu kuiko ya matuku tahu ya jadi itu yang dia tapi aja na dito ya makoka menyamakan ke HP itu
Halo, kino na to. Yo po biasa kung katay sapa, oy masampaya sunnah. Masampaya sunnah istihara minta petunjuk. Mudah-mudahan kasi ang kekubola na gurut ko tolo mimiwisi runtu. Nadi ka happy? Tolat tubo ka ko bone. Tolo ka ko sinjay. Yo po makoka langsung SMS. Di mana posisi? Nasa di rumah OTW. Ay selesai. Makanya manana lalo makoka Iyan ang kanaserlo, kapamakan na 300 meter depan belok kiri. Dega, kana tuntungi materu. Iyo po biasa dega, lepa makutana deh sakaratin roje. Nah, sekarang lebih mudah teknologi. Padahal upasangnya maka nak kegaya seperingerang, maka dia tahu panderita pak hakiki. Ia sange peringerang, ia kodena atau maringerang, enak pa itu ya seperingerang. Jadi ya koto maringera berarti dia pato maringera. Ya kodena to maringera berarti maringera nih. Ya mato tu makadai angkai nade ya kodei angkai. Ya koto dena pahagi malah saudu nih. Kadang-kadang nasa gustasi sile-sile nih loh. Makuye. Saya jelas kaca deh. Iya ko makada iya sange paringerang iya kodena to maringera na to betungan na. Iya ko mingerang ipuangnya dena mungkin ang kasewa-sewa mingeral yan. Iya tingerang ipuang Allah Ta'ala dena mungkin tingerang sandalata tapi iya tingerang sandalata dena mungkin tingerang ipuang Allah Ta'ala. Iya na tu maknana iya ko angkai de iya ko dei angkai. Kita coba-coba nih kan. Kata ber Allah. Iya na batu paringerangnya lo ripuangnya tak de mananya tu sewa-sewa. Iya na tu maknana de nulle masjid di atay na puangnya. Yan ang kataw maka dia motorok wingara matipu ang itaupusan niya to. Dia malas sasalay. Apa dia nule masih dia? Ta coba ni garetes ye. Makanya tu paringarangnya dia nule mananungangnya, dia nule. Masumutama pada kotoma motor to. Yan aleko calagana palampusi. Yan apele palampusi. Apalagi ko lalamajayo lah. Kaya sa lalamajaha. Imam matarete bacana. Anak-anak makaruka masigi makapala. Karena lepuk makaruka dia tiasa lalamajaha ko to masampaja mako atu. Apalagi kau masigi sidape sarang wale itu limon itu pasarang wale cici dega. Dito kako ko cawe pawale. Pak mega tu pawale. Dia na pa aja nalinga bali bolana tapi suara na miwale na nalengi bali bolana ko puray panek dia na kanalengi. Jadi iya ro paringerangnya. Dua rupa. Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dua, anta budallah sumpai puammu ka'annaka tarahu pada sandrawe-rawe kato to pandrita makada pada kumuitai. Jadi sumpai puammu seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu nareko demulle pakai ya robat to kana demulle seakan-akan muita pa innahu yaraka ya ki bawan no maka da puang Allah Ta'ala mita ka yana dua. Jadi aku to masampaja pak duan rupa tu iya ko iya tu pada ko siruntu memang iya na tu mendre as-salatu mi'rajul mu'minin ken rimon ropong maka dauhu huwallahu alal arsy istawa yase. Yan ang tunang ka maka na mi'rajul mu'minin ya kumasampajang minre layase Allah malalam makaita ako tuche nga Allah ku akbar napelat tu gitu. Aga na pake as-salatu mi'rajul mu'minin mi'raj tangga untuk naik tay alena tanyawa tak kalena naitai alena menre siolongi kenri onrona tadi masampajangnya nabita ina okiro menre yana romakada Allahu alal arsy istawa yase monro menre yase nabattu langi naitai siolong siolapi pong Allah Ta'ala nasang alena napa makada akbar kepake ya tapi mako marukay na itu liwat China pak dia namanya si sambu tulis silaga kata direna Allah dito gagawin ko Yang kedua, iya rona to
Fa illam takun tarahu narekode tu layaro fa innahu yaraka yaki banno makadanai taka po Allah taala nasaba angkato dalele pake wallahu akrabu min hablil warid iro po Allah taala lat di macawe nanya ura alongi macawe to apa ya ko ura alongi sa liwang mopi ya ko po ngekan maliputi kena tunakada wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Jadi aja na menre, na de na mabela. Ia mimpai makadaki mabela, pada mu ngerangi, ia ko mu ngerangi si sumpun ni, pada ko HP. Ia ko makanja mu jaringange. Tata si sambung, tapi ia ko majai jaringange, na mo si cawe ka de to na si sambung. Mako mati itu nang katu ati cerminan nur, ko ni romo palalo. Ikai makiro. Iya na tu nakada denendre makabami Allahu Akbar. Nakada magay na naita ka po Allah Taala. Aja nanay ko lo sapay pa sila na si ko mo sapay. Yakiban no makada naita ka salasay. Magampa-gampa cede. Iya na tu nang kataw pole bola na de panamalampu tato na nakata dere. Gimpe mo pi de lasut tama. Allahu Akbar. Eta si sambung neman na yatu. Tapi ya deu sapaka tau make tu pak na rekomandan na ya apalagi ko matole ina pertama pajayi. Iya Imam Malik pura memang mak jenne oko bolana masih kiri bawa cuku tenang kena cenga kole masih cukup mimakoi masih kiri si tembus memang ni atinna na lala lori masih gie langsung tama kata bere nasabak si sumpu memang ni atinna di waktu nasalain na bolana dena kena nana yo pui di telu bata napa tama Allahu Akbar pajai dena si sumpung akhirnya jadi madu berupang. Jadi di mani bawa ke kami tola. Tapi ya ko ya ke magampang lalam menemuh. Yan to kota reka makadai di mani meloki menre mangolo enre ki mangolo. Meloki yaki makadanai taka yaki ngi makadanai ta. Pada kong ka CCTV makadanai taka po Allah Taala selesai. Yaitu ampe ko to masampajang aja na to mamako apa angkal palanna dena wadding. Batali sampajang kiasa rukun kauli mesti lay palapalang. Pangkat itu masa aja Allahu Akbar. Makbami. Dega de nakedo timun. Iya minakedo ko kada Allahu Akbar. Sami Allah dega na baca ilalan ngati ni dena wedding. Mesti ada lafaz. Yana tu nakada na lapakang ililla na sabak lapalang na tokang nyati na sabak peringerang na tatokang ilan roale na sabak pangkaukang. Lapa lillah bismillah. Alhamdulillah, subhanallah. Mak baca ki pada ya titik moni-moni. Tapi aja tuh sinaliwa. Angkat tuh Allahu Akbar. Naganggu itawe. Dena wadding. Sawisa sana dilarang juga dalam agama. Dena wadding. Pada mia tuh koto sidap pete masampaja Pak Bu. Dena wadding iya tuh iganggu tawe na makat domana ngalelewe. Pangkat tu yo sidap pe masampaja mapat di mana Allah. Ku akbar. Awe angkat tu tola aje minasapa. Anak pas sampaja tuli murusu aje. Itu. Deto kago koe. Angka memang toje sahaba karena makade nabi tanasuro nabi taparapa isap itu. Tapi sebelumnya podangi langkah Nabi tamakadaya. Langkah yang paling dirindukan oleh Allah kala di hari kemudian adalah langkahnya orang menutup saf yang terbuka di dalam sholat. Dega gacaunut dani puang Allah Ta'ala jongka aja kecuali jongka aja lowe tutu isap tak buka. Dena kerani gini gilo mak jopakan ngegena ya. Ya makanya yang rapat bisa kaki tanya ya rona kaje yang kata tu dia nak kaje na pergi cugi cuma pura ni katang aja wen kasi lolo. Angka jamaah ku purat tanaika yang pawisang nasa pa ustaz de toro madosa ko dolo masigi masampajang maka daka mabela ga bolata pole masigi nasa maca belada. Na iya ko ka lego-lego ku buang ustaz ko na masigi tepa la tanah ko na sa tanala masigi da kwai madosa ki nasai makalelaje nasa sa di makokwa na dito biasa magi nasa na makokwa na tuli agangguan manasa di koloka mas bere jama kabe ko yasang nasan kasiji ajara baru
Napa moje nasa ngangkana ya ro. Ya nasa ko tol masampaja de pa nasa to kata bere tuling kami man nasa tuli gicu-gicu makoy. Pura ni katang aja nasa kasi lolo. Pura ki sujung kasi lolo dako pakihem kami mamoha desa makanya nabi tanasuroy sabat para pa isapna angkap para pa ipalipalin na si bapalipaling angka to para pa eje na pada aje. Tapi sitongan na ko makanja itu ukuran na palipalinnya. Na sama din rulet tambay lebar na iya. Iya ko aje wat dirangka. Makanya makalakatya kinola setang. Peko ni korang kabatita inola yawana. Makira jadi iya na bawa he. Bahuewe. Iya na palipaling he. Pasilapo he. Rapat itu. Iya ko iya yawai kak dena nanti masalah. Tapos napudangin ako. Biringi ako sa dena tembo napatakap biro ko si dapat kada yaman ng parapa je mo muganggu ka nasa wah kana to solusin na nasa chidi pistas kaagapi nasa iya turo nasa paganggu-ganggu ko matahaya da kuma iya ro nasa tapat-tapat na lima na macam masya na kana sa cakado-kado mako na din ako je ro biasa nasa runtu na ko iya ko iya tuidi salah tanya iya ro nasa mato sinangka da ko makadami na bitte ya ko masampaya ko iten ro musuju ya ko mataya ko itay pak jallo mutanya pak jallo na tay suro kimitay pak jallo ta pabelala dai mata tamaliwang ito ba katoto makoto ali na salah-salah na tawi na pasala ali na makabela batan na lili makko na tanen surongi jadi aja na taparatika ngiro pak jallo na tay lupa-lupa na tanen urusata nasa bayar oke doy pak jallo nang kami matohat di sana. Cuma demi gaga tau panrita pasti kangi maga kedona. Pole kana galau kiri angka maka da malapalang yana tunoki asyhadu alla ilaha illallah. Angka to maka dade ya kita pilap sul jalalah. Asyhadu alla ilaha illallah. Kedoy wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kedoy. Jadi kita lapas-lapas Allah kedoy. Angkato maka dade iyaro nabitta ko masyahadai tembus tatenre atinna macio liman na tenre ko masyahada. Ayan na ro nakedo liman na. Ay di manibawa keke meki pata imako di manibawa. Yang penting de nako kiolo na te. Iya ko kumiro len na di manibawa. De na la urusu ya ko. Makiro pa. Mega tongas angkatongas satu to melo pada itu ngang inabitta. Maga batena nabitta solli maga koroko inabitta melo to ngapa pada angkato makadah yang panti kata bereko nakanang kata bere nakani ke de limanna tembus ni nasading na balepan angkato ina makai tayarona pasi tembus napa Allahu akbar ini mani bawah tapi angkat tapi nah iya kok kita reka yang saya pelajari di tarekat itu beda dan memang ada hadisnya makiyah maki pak ka iya dua jari iya telu angka tu nasa tau pandrita maka ada dua tamas sarang telu tamalaisang iya ko kata berei napa si cawe kang ipak jallo na si baindo liman na tak buka iya imaku iya magi na si cawe kang ini ka huruf ha iya alipu lama pertama lama madua huruf ha maka dia okina Allahu lapsul jalala Allah jadi napako ni Allah nasaba Allah iya romatu ko makdakai iya teluwe napa siruntu iya duet tadang yok malempu napa si betu si bawa jantunna makanya igatangi cedek lau kiri napa itanra iya napa ilau ko puang Allah Ta'ala supaya aja nalapasannya paring ngerangnya rilalang isaliwang si betul loh rialena. Angka napake itu jadi Allahu Akbar. Mata iya tu kok tamay. Iya matau tu nala sikiri la ilaha illallah. Tamay itu menre no tama. Yana tu nangka kedo la ilaha illallah. Yana tu tama. Itu Allah. Angkat tu rate ban la ilaha illallah itu kiat dari sang itu. Iya, itu yang dipakai. Makanya dua jari. Iya matoti pakai kotomat tahaya. Iya indok lima ewe na tumpa ipak jelo
na sorong imendre silampui capa utue de na layolo mako sama cepa isilampui capa utue capa jari ko matahaya ki mako silampui tapano isiku ta imonri pasto silampo si ba amputue itulah murad di sulap apa de na labdi tu de na kurang ko silampu iolo silamputi imonri ya ko maliwang iolo elappa imonri ilaw meloki pamulai si di jama-jamang sampayat tonroi mangilaw yare ga angka agaga ta cinai sampayat ta pake mangilaw betongan na as sampajang ni oko ilala sampayat to mangilaw aja na isaliwan na Pak Mega tahu pura pimak beresalan na pamilaw dong terlambat jadi ya ko to mas sampajan na to mangilaw dong maka dakenro ni onron na Pak Ustaz na sabang kamana baca dua telu patunjuk poleri tau pandrita berdasarkan hadis Nabi memahami hadis Nabi onron milaudor ilalas sampajang nomor sidi nareko ibaca yoko patehai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya kolatu iyyaka nasta'in lepangi okoro makanja to mangilaw atau ati ipake aja di palapalang nasabaya tu patehai tak bagi dua ayat pamulangnya pengakuan ayat madua pengakuan toh ayat ketiga pengakuan ayat keempat tak bagi dua pengakuan sebab permintaan ayat kelima keenam dan ketujuh permintaan makanya tuh bismillahirrahmanirrahim pengakuan nasaba asanna puang Allah Ta'ala maraja pakamasi dan nia maraja pacarinna alhamdulillahi rabbil alamin pengakuan toh sininna papuji ang kamanangi pangolo loko po mapunangi sininna alangi arrahmanirrahim pengakuan puang maraja pakamasi dan nia maraja pacarinna maliki yaumiddin pengakuan idi mi puang mapunai esok kiamat iyyaka na'budu pengakuan idi mi puang usompah maka dati iyyaka nasta'in napai permintaan imonrinna ya ro pak donga mana na tu ihdinas siratal mustaqim pak donga siratal ladzina an'amta alaihim pak donga gairil maghdubi alaihim waladdallin pak donga jadi ya tu pateh si tengah pak donga jadi tak pakai guna iya ro aya pateh ro nasaba iya na tu dialog si bawa puang Allah Ta'ala okoni romilau makanya itu Nabi Zakaria Bapak Ibu sekalian matangangi tato mas sampajan nilau dong makalai aya wa huwa qaimun yusolli fil mihrab jadi matangangi tato mas sampajan hilalanna mihrabna aga pak dongan na Rabbi habli min ladunka surriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Jadi mangilaw ko lala sampaja. Jadi matangangi tatto mas sampaja ngokilalanna onra sampajan naro mihrab pasanna nangilaw lori po Allah Ta'ala milaw ija dan Allah kasih. Jadi onrok kami namakanja mangilaw narekoto sifat bicara langsung si bapu Allah Ta'ala. Nasaba de na urusu imaleka ini si urusu langsung puang Allah Ta'ala iya miko pura ki mak beresalang di dalam sampajang pura dibaca assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah napaki milau dong maleka jolo catak deni lapor lai catak aso kami si pinapa na lapor maleka yang kedua aso sini jadi ya ko aso salasay tilaw doang nacatak mi malaika aso raba nacatak si kami si pimatu na lapor ya gimeta proses na tapi ya ko oko ki sampajangnya mangilaw puang Allah Ta'ala de na melalui perantara malaika iya na tu nakada iya tu sampajangnya pakakasa atau alat untuk napake ate masompal lauripuna sifat bicara langsung tanpa perantara. Ia na tu ampai sampayangnya dena wadingi campur pangkau kalian.
Iya ko ibadah lengi wadi mapuasa ki wadi manontong. Mapuasa ki wadi matinro. Mapuasa ki wadi manana. Tapi ako to masampajan na to manontong batal sampajan. Apalagi ko to mandre. Yan to ampay ko to masampajan. Nang kay si magoro na to pura manre nang kanandro koro aja na takatsa ilillah. Ang kato to tulimachan ni lila na ko masampajan. Naruntuk kamay o koronang kanan resipolo tamai batal tu sampajata. Itu mestinya dilepas. Iya. Makanya itu ampai makanya aku to pura mandre to masih kak gigi. Nah kalau masih gigi mas sampajan. Atau sebelum sholat makanya mak jeneki angkero makalimomo. Ya naruh pacingi. Walaupun nanti kan bukan fungsi utama wudhu itu dalam membersihkan, tapi mensucikan. Jadi itu jene etannya fungsi nama pepace yang sana mak bisa, tapi mape pacing mensucikan. Yana tu ampai kong kanaji si oko watakalewe ilat ga ijolo napa to mak jene. Atau pura ki mak jene na toges sanaji si, de tu na batal jene. Pura ki mak jenne talek jak taimanu de na batal jenne tatu de minawat dingi masampajan nasaba anajisi kangi tapi de na rusak jenne tak jadi ako pura ki masampaja tapi jak taimanu loban ni mak bisa kaje aja na tak jenne tabahan ya mega betul tu mak jenne pemang de na batal jenne tak de mina cocok to masampajan nasaba angka najisi anajisi kangi asanna makanya ibisai wiro najisi aja na to mak jenne nasaba de na batal jenne agami pet pabatal di jenne sige sai arone makunrai tanya muhrimna oli pada oli de gaga palapitna ko manuru Imam Syafi'i angka to makada angka pasahwat angka kontak angka to makada berhubungan pitawe di mani bawah ya ko meki mati ka Imam Tasyafi namolah kay itu ye wasige sabu rusak to jenne pak itu lah kay tanya muhrim tak Imam Syafi'i suami itu bukan muhrim karena mahram itu syaratnya dua tidak boleh dinikahi dan tidak boleh digauli naya bainewe lain nikahi dan digauli makanya istri itu bukan muhrim. Akhir tapi ingkat Tuhan desa maka dia Aisyah boleh nabi tamak jenne na lepak bawi bainena na palau masampaja dia nak jenne pemang maka dia mantasapi aganda na bau iya ko ulun na bau kang kasali sapat nah berarti dia na gesay na dia na batal ko ibawi nang kamu palapi na kali na sigisa maka da si Aisyah pura nabi tamatinro ka si bawah tangaban ni woto kapesa sapa nabita lau sapuru runtuk na usapu latu ulunna o suju inabita bikene batal ijenne nalakaye ko siges si baba inena pajameman ni masampaja nabita na uruntu isuju maka dai mantasapi masampaja giha na dena yamanan atau suju masampaja itu jadi nak dena melo tarima ya ina nakadena siges sauli nalakaye si baba inewe deka gapalapi na ina batal isampajang jadi hati-hati kibu ko si gandeng ilakay talo masigi na makatanitan ni natako siges sa itu ajenne ki habe amang ko pandapak na lena pangulutay man Tasyafi iya isi salah tapi dia na cocok iya pandapak ibawa lo Makkah apa iya na musim haji na iya melo tapake dia ta haji tarewa lo mi makamatawa apa lo mi makamak jenne apa iya ta pole jenne kang silap porone rewa siki mak jenne dia na latu tawapak tah makotiha jadi magai nasaba di Makkah bercampur laki-laki perempuan sangat sempit tempat. Marek gitu Pak jene kange makabela. Makanya ya ke Indonesia menyamang. Onron nama kunre majene si barone liangi.
pintu tama masigi elalan na makul elalan na rone liangi sapna rone si basapna rone masalah, makanya ya ko sige say ang kami tu makaleliang. Itu cocok ipake ke Indonesia. Apalagi ko masampa jalur ko masigi tadi na penuh. Iya. Deto kapan nasi lapo-lapo ko kumasampajang. Iya. Jadi itu kuncinya. Makanya iya naon nak sampajangi yang pertama kiyaka nak budua yaka nastain. Yang kedua makanja totiyun remillau doang nareko ibace walak dolin mangillau dongi jolo napaki mangami. Onroya tu millau doang makanja to. Aja nalapakan ilillah atau hati pakai. Kemudian yang ketiga, kendro riwat tu sujud tak makan jatuh. Ternyata sujud baca pura bawang, semua sujud. Ya kau sujud ki makan jatuh mengilau kau tu. Tapi paling bagus di sujud terakhir. Kapi waktu makan jat nareko matahaya ki sebelum mak bersalam. Angkat pak doang ibaca koro. Bil alamina innaka hamidun majid. Napi sambung agak Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Napa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Taplamir Mega tugas na pa ustaz ko. Dena pala ijamana do panutup na tahaya. Angka pasan na nabita Pak Bu, okumu as bin Jabal. Agana sa nabita. Usi kaya Muaz, lau pasak ko Muaz. La tada'anna fi kulli duburi salatikum. Ajak lalu mututu itungka sampajammu. Antakula kecuali angkai mupuadah yare kamu baca Allahumma a'inni epot tabantu kak kasih ala zikrika untuk si mata maringera lokoridi wa syukrika tabantu toka pun untuk si mata mancaji atas syukur lokoridi wa husnil ibadatika epon tapancaji wiya sampajange ujamewe sampajak kami na suku risesemu. Sama dega atau masampaja sempurna to. Ya ko tanya peringaran na lese bacaan. Ya ko baca tanya bacaan na lese garakan na tasalah. Ede tugas suku to nga. Maka na mo maga kanja na bacaan na tataengkah. Napakanjaki peringaran na nalupay rakaat na. Napakanjaki bacaan na nalupay. Maega denu le suku Atal luaga kami lu pakanjaki. To mengaji lagi, cik dimi perhatikan, madari mau pangkasalah. Apalagi nareko telui, peringerang, baca, gerakan. Ya. Jadi telu to ko sampajang, tapakanja kita lu ya. Ya nang katau rokok nasa nabi tadi na lampu lakana, sujud de na lampu lakana, iya na tu pelolah kami na makalasi. Iya, maka de nabi tapanga kami na makalasi tau minawiri lalas sampajang. Maka Nabi kesaba ya Rasulullah, angka kape tau minaw ko sampajang. Maka Nabi ta angka, maka kegana, maka Nabi ta iya tau roko tau suju de na lampu lakana, iya na tu pelola kami na makalasi. Biasa tong katau roko makoy. Dito gagawin ko tapi ingka to besa tau masampajang nguruntuk makaleleang. Iya roko to roko si lampu ilaka si bawa poncinge malampu makadai ko riwaya iya ko roko inabita ni tariwaya kacah na ipatada ngoko lakana dena tak bollo berarti makanja lampuna. Tapi angka tahu uruntuk dia narokok maliwang ulun na layawa napaliman na loko aluruna dia na kotuna jadi ya rotaya dia narokok maka dicuai kasih salah tapi dia tu kagak kodi iya kong kamakoro tapade cengi meman nih takalay uingar peringaranya kie
Jadi nasurangan ni agama rokok tapi angkat tapi nah layakka icek de uluen menre de nano yakka ulue cek de menre na donga ulue cek de nasaba iya na tu ampai pasurangan iya kotor rokok itai onrat tak suju na iya ko suroko ki makona de na taraka cek de ulue de ni riton roge suju tu indok kajewe milai rita. Makanya perintah agama di saat sholat riwat tutat-tota ite onro sujuta rokok ki ita toy matahaya ki ita toy tapi masahada pi matu napalete pakite laku pak jelo nah maka dapi asyhadu alla ilaha illallah ipalete ni pakite laku pak jelo iya ko oko ki kampot takera masampajang iyan namona rekotollo masjidil haram to masampajang oku yolona Ka'bah aja na onro sujud tatita tapi Ka'bah langsung irita itu perintah agama. Jadi aja tuh si toko Makkah tapi cukup ki de Ka'bah na tita aja na iya mi kokko ki kampota cukup oko ki sujadangnya roe suku ki onro sujud aja na kajili-jili matah Pak oje itu tahu masampaya Allahu Akbar kata utama. Nah curi pak kita. Itu jadi tapi dia tuh kagak kok dia kagak. Kecuali kecuali iya ronna uram pewe sampajang ngarone iya ko sampajanna makun reye Maria waice de ulunna na utuna. Koroko. Bu iya koroko kidi makun reye Mariawa itu cek de uluta na ututa berarti maliwang cek de layawa makanya limanna makun reye sikuna de na lari lau saliwang lari lau laleng iya ko aroanewe lari masu isikuna suju imakoto lari lau saliwat toy iya makun reye nak toli lari tamai kata bere imakun reye ede to nak limanna ilalatomi aroanewe mi masu maka dai sahabae waddi nola unta pallawangal limanna si bawa ajena nabi takoroko jadi roko-roko ya ronewe masuce de limanna tak buka yar makun raye ina tamai ha solli imakun raye ede tonali wala yase si lampu mi capak jarinna si basa langkana iya ko aronewe o si lampu ido do cilina angka potorone solli makbami Allahu Akbar sampai jamah pun rai mina jame itu jadi ya roh desa asah tapi iya roh makutan makun rai maka dia gai di makun rai ko tomas sampajang ya Rasulullah pada matoga roanewe makin nabi taide rapatkan sikumu yak kalime si lempu salangkana magai ya tengi tarakka pakenna napita pergalangan apa iya tu makun raya kopi tadi palle solesokan nak pergalangan nanya batal di sampajanna dan sabat tak buka auratna kemudian mega dinakan nanya iya mega nakan nama tu iya ko okoi bikinna iman tasyabi bu iya to along ngewe aurat nah sabat tania wajahun iya sange wajahun wiriyawana sadange si batui ya kupinna do cilewe si bawa na tumbuhi rambu halus yang di bagian atas si bali iya na yasa wajahun iya yawana sadange itu bukan wajahun jadi ini adalah aurat makanya ko masali sapa ki na tak gattata masali sapa tanapita yawana sadatta batal disampajang nasaba tak buka aurat deh maya ganina kana mana sani ya mega lau sarankan ki saya sarankan kama macamuki mak balanca kosopi to macamuki mak balanca CO deh takati o kosopi talkum Malaysia angkat tu talkum angka kosak na layolok pakai lapisan yang bisa ditarik ke depan sini menutupi
Ia tuh makan jalak dan salisapa. Dan itu di Malaysia begitu. Cuma ini jarang oke ya lalu salisapa na di makun rai tamaka gayang kan cimpak-cimpak kiyase. Nah iya tuh makun rai pala limanna tanya aurat. Rupanna tanya aurat. Tapi selain itu menjadi aurat. Makanya uluat na makun rai aurat. Jadi ya kong kasalisapa nang karenda-rendana nasakbo nang kauluat tamen rek padan tenek kedo-kedo makoy batal itu sampajata karena syarat sahnya sholat menutup aurat. Nah ya kota bukai aurat tak berarti batal di sampajang. Iyo poro anewe manyamang apa aurat na cedek mi lutuna mi gangka posina. Makanya namo mali pak binaseng Korea sik masampajang selesai urusan. Ya makun raya dia namanya jadi. Nah makanya hati-hati. Tapahan ibu ya ko iya ro ulu halusu etannya rambu asan na bulu dia nama rigaga. Tapi kalau yang rambut hitam itu ndak boleh keluar. Kapat pitai batal disampajata karena tak bukai aurat tak. Tapahan ibu. Nih kan malah saulu. Aliki salisapa iya rongken katung kakosak na layolo. Iya, ada memang penutupnya itu. Jadi engka patutu nako jadi ako napasang iro salisapa langsung nagatang iro nakadangan ko. Jadi menutup ini dagunya di bagian bawah sehingga batang leher ini tidak kelihatan. Itu nama solya lina tubuh nulit taluratum sabu. Daripada iro tatalui juta, mulai Surabaya matingka-tingka kan cimpa-cimpa rampa-rampa makwe de matona sa sampajang ya tomi ko malappa itay na pake ya kolay masampajang perlu ya merukat dikang itu lina pake. Ini penting saya dulu ingatkan ini. Kemudian maka daun na iya ro sampajangi melo iala benteng. Inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Iya ro sampajangi tanil fahsyai wal mungkar. Nacagah yare gaya na sampaja te sudah dibentengi. Pole agah anil fahsya. Pole anu makasolangi dan mungkar pole anu masalah. Jadi dua rupa tu agak-agak. Nah pas salama ki koto mas sempajang jadi itu na separ sempajak dia na pacecireng ya ko pas sempajang ite dia na makalasilasi ya ko pas sempajang ite makomoro pas sempajang ko manya mak balu ide na kurat timbangan na dia na pak beleang makomoro bo makuye madaring katot tanay ka na sostas Piko JP ano na pasampajan na pabaler, pasampajan na korupsi, makihe. Iya ro sampajange telu. Nomor di baca, nomor 2 paringerang, nomor telu garakan. Iya ko malamte ibacana tay ko masampajangi mega ayat na baca, mega tu apalanna. Apa di huruf 150 apalanna. 150. Siaga hurupu na bismillahirrahmanirrahim. 10 sera. 10 sera ikali 150. Berarti si sabbu siagarop melo talu sabbu apalana napi bismillah. Jadi nigi tahu mas sampajan na malampe bacana, malampe surai na baca ina mai gay hapalanna. Ina tu ampai Abu Bakar madari mas sampajan na palatu suratul Baqarah. Iya. Biasa ki masampaja tapalat tu suratul Baqarah. Dun rakang. Iya ko masampaja sunnah ki makanja ko yule dapi 30 ayat. Iya sena 40 buat di matopi 70 ayat. Sederhana ko masampaja sunnah ki 150 ayat. Maka do ba malampila ada ustaz na din na siya gaya pala magampang. Inna atayna tabaca ke 50. Nasiratu na tu 50 ayat Jadi kira
Iya naro tau ulang-ulang. Inna atayna kal kausar fasalli li rabbika wanhari nasanya ka wala betar. Inna atayna kal kausar fasalli li rabbika. Iya len naro tau ulang. Dena marigaga. Makanya tu ibaca ya tu nareko iya roati itu 5 susai papinat dingi. Tabaca inna atayna dalam kondisi sedih. Amat yang mati keluarga tak baca surah Al-Kausar untuk supaya kita bisa mendapatkan ketenangan. Yaitu Pak Burasara ini nawa inna atayna. Iya miko tulimega susatan kagaga yuru sucia selesai pegaiwi baca surah Al-Insyirah alam nasara tapak kulik-kulik italai pangupu yero baca ke 10 si dinapaki rokok kanja tu bu mega berakat itu. Iya miko mapat-dipat dia lelewe madari makadawe mapat-dipat dia lele kustas magi na samana matana mana ngaleleku baca nih ayat kursi atau 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah yero ulang-ulang. Amanah Rasul ya ko makade dewa pala ayat ustas kuluallahu nah kuluallahu iya miko makutuki makasiwiang pada satu desa karer to bakti tanga masalah ni tena pecah karudu bangitai nak baki tanga betongan ada itu jaga na jama tapi magi na sadina malas angka sikiri na tu ibaca akatalupuro pitu ibaca age baca ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu dibaca 37 kali insyaallah maringat tu alewe makasibir yaitu sikiri na ya komeki matinro tabaca ya ro komitau ki makadade matinro le moto masam paja subuh baki tanga kaki moto tabaca ya ro ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu akatalupuro jadi ya ko tasbih pakai tu 33 ditambah bamnya pai monrina. Iya, 37 kali. Tapalakmu ya roto? Hah? Ya ko de tapalak ya romate bawan ni. Iya. Jadi itu ya awwalu ya awwalu ya awwalu. Ada juga yang baca ya awal ya awal ya awal ya awal yang kata terus ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu sampai 37 kali. Iya. Insyaallah ya kata makutu-kutu maka siweng itu baca. Apa aja itu? Saya dapatkan itu di kitab hikmah. Jadi itu wadilanya. Kode nakapangi makademi ni si jang ustaz ya macaram. Kemudian yang kedua kak baca nak to jadi yang kai mama sampaja nama lampe bacana inak maega itu apalan nah tapi ia ko paringerange makanja naruba ahlak tapahangnya jadi namo maga kanja na bacana narekode na makanja paringeranna de na baruba ahlakna namo 50 tau masampaja to 5 komo itu tau kalasi na law masampaja makalasi matoi dega barubahan nah papal-palang na sampaja pure masampaja papal-palamoi na sabab yang bisa merubah akhlak adalah kehusuan dalam sholat. Jadi makampai tanra itu ya nang katau de na barubah na masampaja ngai ya na tunakra tau pandrita pas sampaya baca mi tapi ya tu ya sange maringerak de na yamanan na tay macah ya na tumpai ko to makai mama dupa-dupang Deto tu ya tu pak makare makanja elak da ya baca natanya tu ya tu. Yang penting tu aja na ya ro makare makanja elagona. De nasabak magai angka tahu macam mak baca tapi dia na macam maringerang. Tapi angka tu tahu macam maringerang tapi dia na makanja elak da bacana. Hingga makiro. Rata-rata ya tu tahu matoy biasa makanja peringerana tapi bacana makotom itu lagorio loh. Pengaji lompoh nasa kita ya mau patu arese na aryawana adapan na ula mele ya mau patu itu iyo ponana makoko magampan nih jadi ukun itu ampai aja takada makanya ya ko urutan ngimang yang pertama ahli fikih kemudian yang kedua adalah ahli Quran jadi namo pat kepala korang kalau dia ada yang ahli fikih kemudian tahu Al-Quran dahulukan ahli fikih itu dalam hukum agama. Magai nasaba iya ro imange mesti paham fikih. Namun apa lah korangi ko dia na paham fikih?
Makanya imam itu, makanya Sengkang itu luar biasa. Karena ada kiai muda, itu Ma'had Ali, belajar kitab, belajar fikih sekaligus juga menghafal Al-Quran. Itu luar biasa itu. Ya tahu pandrita memang tuh ya tuh, makanya kau makan kiai muda memang. Itu luar biasa itu. Jadi itu Sengkang itu Pak luar biasa. Kita orang Wajo ini sangat bersyukur. Karena ada peninggalannya Guru Tasa'ada, almarhum al-maghfur lah. Itu luar biasa. Tapi jangan sampai anak-anak kita tidak menimba ilmu di situ. Karena sanad ilmu itu masih nyambung ke Guru Ta. Itu penting saya wasiatkan. Jadi itu barakakna tuh asadia luar biasa. Barakakna DDI juga begitu. Engka DDI macawe, kasadia macawe. Aja nama bela pasikola agama ya nata. Tamatano ko pasikola agama. Iya nyaman aja itu ko masikola agama na na mo batta ko masu ina melo sadar. Naisap baca na sampajangnya papura nak guru. Ya miko de nang kana guru agama na may mainga melari lo kega. Ade pato nang kamu guru. Iya. Jadi namo parema ko pura mo ima pesantren. Aja mo tapaturan no. Magay nasaba naisap pa dongengit maka dewi ko wite battane nyano. Mana kana pala iya lo napura nak guru. Battato mi ha. Jadi makiro. Jadi aja tapaturan nya na sekolah agama mo anak ta. Akaran nuki angka nak guru itu namo sitaw nyo ko pesantren Mega toje itu tomatona sa ciala daje ya lo pesantrennya nak kustas. Desisan na melo maka gampang bawa bani lo koro. Poda bani kada lo bani ko pesantrennya nak namo si minggu mimulari. Yang penting tama ko. Kangang kananya pewa mato ko suri mondri. Kada puran itu papa pesantren po ngalina tomya tu lari. Kama kiro. Kong kana taciat tama poda bani kada na mondri pi mandaptar ko lo jo pesantren si minggu. Lo jo ma pesantren kila ko ro. Yang penting pura kota masih minggu ya non rona ko tu si minggu na lari ya na tama na pasantrennya rewa ni bolata masa pajasuna milo dong po angkai ro atatta he wijaku me kak mite madeceng melo kak mite ma guru agama taceninga nga atin na monro ko raja nasu po Allah taala maleng hidayah monro ko tu terserahkan ni lo po nga makwami tu Nabi Ibrahim waktu na nabawa na lo Makkah degaga padang pasir degaga tanat-tanat metu maka pala natari si babayi nena tapi na penangkura ku po Allah taala atammo buag degaga na sa pasuramu itu yan to nilaw dong alengi achaninga te tamo kilala non rong na ya ko machaninga tinatama na bawa mana ngisinin nero andre na ina to ampe ko makkang kamana rupa andre kaju panasa kay malu nade ka panasa tu ko mana ka kaju panasa kamana ko makka bajabu elatu makka ang kamana padahal makko manibate na patugas ko bandare tahang yan rewe labak mana moy magay don na Nabi Ibrahim ini tu nakala tau pandrite ya mo balu-balu na makunru pangalye baca don na Nabi Ibrahim tama tu tay mangalyo ko tu yan ta sapa niya ro Pak Guru Sapai dan itu doanya Nabi Ibrahim yana tu ampai macina mana telau Makkah pangumre de na paja malau lisu pokona nalabirangi de nanre nu malunra apa pasipulu di supaya lo umrah donna Nabi Ibrahim iya tu lailawa sita lalu Singapura ilawe te Singapura lalu Afrika Selatan nih ilawe Afrika lalu Thailand nih pokoknya deh maka ya kanola donna Nabi Ibrahim iya ya na tu nakada kong kamasigi cia maro pak bere jamakna suruh imange bace akap pakopure mak bere salah ko sampajang isay aja na salay onrano ko tu na baca ya tu insyaallah ya tu masigi malo mo tawe masumba malo mo tawe tamo mak bere jama sampai ni pak dongan kau podami to aja aga na tu ko mero to ki podak kali ya mo baca itu doanya itu. Kemudian jadi rona sampajange peringerang maka dah kega dia seperingerang ustaz kega seperingerang apa ku carane ngerapong Allah taala den kan irita pakutan salah-salah itu pak asapik ku carane ngeran den kan irita na den kada puang je ita kak apa ya ko purai mu ita de mu ngerang itu munawana ini apa ya takana makwa modele na makwa panawana man ya tu ina tu ampai ko to mas sampaja ya tengi tutu mate
Apa yan itutu matay manali to ka binta-binta maridi mapute nasa ni nakapapu ke malaikat nakapang. Iya manira nalalong. Itu angka mako. Tapi dipakai ya tuh angka. Iya kung kabarita poleki, iya na tuh dipakai ya tuh. Itu tuh imateng ko tibaca ya kung mukba ya ro maka dede la sa pacapurang ni. Iya na tuh napake tapi dia na dibuka ya ro Pak. Iya. Nah, pakai banyak ulama kita dulu pakai itu biasa makan guru ta ailau kok iya na tulah sa pacapuran itu biasanya jadi itu biasa makan mamaku mina tutu imatan maka agar na baca de itong kana birasalag katalul patalapay ya rawita ko guru ta na paguro nga maka baca ya apa ya tiya sang tahu nak cidim ya mitu mega sang rupa tahu yaitu Ahmad dari wanafah tu fihi mirruh ia matutuk ko ya matuku tahu. Nah, ya. Jadi itu yang dia. Tapi aja na dito, ya makok ka manyama ka HP itu. Halo, kino na to? Yo po biasa kung katay sapa, oy masampaya sunna istihara minta petunjuk. Mudah-mudahan kasi ang kekubola na gurutta ko tolo mimiwisi runtu. Nadi ka HP? Tolak tu ka ko bone. Tolo ka ko sinjay. Yo po makok ka langsung SMS. Di mana posisi? Nasa di rumah OTW, ay selesai. Makanya manana lalo makokoet, yan ang kana serlo. Kapamaka na 300 meter depan belok kiri. Dega kana tuntungi materu. Yo po biasa dega lipa makutana di sakaratin ruige. Nah, sekarang lebih mudah teknologi. Padahal upasangnya maka nak kegaya seperingerang maka day tau panrita pa hakiki. Ia sange paringerang, ia kodena na to maringerang, napay tiya sa paringerang. Jadi ia koto maringera, berarti dia pato maringera. Ia kodena to maringera, berarti maringeran ni. Ia matoto makadai angkay na de, ia kodei angkay. Ya koto de na pahag malasaw doon ni. Kalaga na nasa gusta si sili-sili ni ro. Makuye. Saya jelas kaca deh. Iya ko makada iya sange paringerang iya ko de na to maringeran na to betungan na iya ko mingerang ipuangi de na mungkin ang kasewa-sewa mingeral yan iya tingerang ipuang Allah Ta'ala de na mungkin tingera sandalata tapi iya tingerang sandalata de na mungkin tingera puang Allah Ta'ala iya na to makna na iya ko angkay de iya ko de i angkay kita coba-coba nih kan kata bere Allah iya na batu paringerangnya lo ripuangnya tak di mana itu sewa-sewa iya na tu maknana de nulle masjid di atay na puang iya nang katau maka de motorok ku wingara mati puang tau kusan nya tu de malasa salai iya apa de nulle masjid di tak coba ni gare tes makanya tu paringerangnya de nulle mananungannya de nulle masumutama pada kotoma motor to iya na leko calagana palampusi ya na pele palampusi apalagi ko lalam majayo lah kia sa lalam majaha imam matarete bacana anak-anak makaruka masigi makapala karena lepo makaruka de tia sa lalam majaha ko to masampada mako atu apalagi ko masigi sidape sarang wale eto limon itu pasarang wale cici dega dito ka ko cawe pawale Pak Mega tu pawale dia na pa aja nalinga balibolana tapi suara na miwali na nalengi balibolana ko puray panek dia na kanalengi. Jadi iya ro paringerangnya don rupa anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dua anta budallah sumpai puammu ka'annaka tarahu pada sanrawe-rawe kato to pandrita makada pada kumuitay. Jadi sompai puammu seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu narekode mulle pakai ya robatongan ade mulle seakan-akan muita pa innahu yaraka ya ki bawan no makada puang Allah Ta'ala mita ka. Iya na dua. Jadi aku to masampaja Pak dua rupa tuh. Iya tu pada ko si runtu memang iya na tu mendre as-salatu mi'rajul mu'minin. Ken rimon ropong maka daw huwallahu alal arsi istawa. Oh yasi.
Yan na tunang ka maka na mi'rajul mu'minin ya kuma sampajang minre layase. Allah. Malala makita. Ako tucenga Allah. Ku akbar. Oh, nampelak tu. Gitu. Aga na pake as-salatu mi'rajul mu'minin. Mi'raj tangga untuk naik tay alena tanyawa tak kalena naik tay alena menre siolongi kenri onron na tarima sampajangin nabita ina ukiro menre yana romakada Allahu alal arsi istawa oh yase imonro menre yase nabattu langi naik tay siolappi pong Allah taala nasa ngalena napa makada akbar kepake ya tapi mako marukai nana itu liwat China. Pak dia namanya si Sambu, tulis silaga kata direna Allah. Dito gagok ko. Yang kedua, iyaro na to, pa illam takun tarahu, narekode tu layaro, pa innahu yaraka, yakibanno makadanay taka po Allah Taala. Nasabang ka to dalele pake. Wallahu akrabu min hablil warid. Iya rupuang Allah Ta'ala lebih macawe ini ya ura alongi. Macawe to? Apa ya ko ura alongi sa liwang mopi? Ya kupuang kan meliputi. Karena tunakada wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Jadi aja na menre. Na de na mabela. Ia mimpai makadaki mabela pada mo ngerangi. Ia ko mo ngerangi si sumpun ni pada ko HP. Ia ko makanja mo jaringange. Tata si sambung tapi ya ko majay jaringange na mo si cawe ka dito na may si sambung mako matitu nang katu ati cerminan nur ko ni ro mo palalo igay makiro yan na to nakada dinendre makabami Allahu akbar nakadamagay na naita ka po Allah Taala aja nanay ko lo sapay pa sila na si ko mo sapay yakiban no makada naita ka salasay magampa-gampa cedeye. Yan na tunang kataw pole bola na de panamalampu tato na nakata dere. Gimpe mo pi de lasut tama. Allahu akbar. Kaya si sambung neman na yato. Tapi ya deu sapaka tau make tu pak na rekomanan na ya palagi ko matole ina pertama pajayi. Iya ro Imam Malik pura memang mak jenne oko bolana masikiri bawa cuku. Tenang kena cenga kole masih cukup mimakoy. Masikiri si tembus memang ni atinna na lalalori masigie langsung tama kata dere nasaba si sumpu memang ni atinna di waktu nasalain na bolana dia na kanan yo pui di telu bata na patama Allahu akbar pajai dia na si sumpung akhirnya jadi madu pang jadi di mani bawa ke kami tolak tapi aku ya ke magampang lalam menemuh. Yan to kota reka makadai di mani meloki menre mangolo enre ki mangolo meloki yaki makadanay taka yaki ngi makadanay ta pada kong ka CCTV makadanay taka po Allah Taala selesai yaitu ampe ko to masampajang aja na to mamako apa angkal palanna de na wadding batal di sampajang kiasa rukun kauli mesti lay palapalang pangkat to masampajang Allahu akbar makbami Degagan, dia nak kedo timun. Iya mina kedo kok kada Allahu akbar. Sami Allah degagan, baca ilalan ngati nih. Dia na wedding. Mesti ada lafaz. Yan na nak kada na lapakang ilila na sabak lapalang, na tokang nyati na sabak peringerang, na tatokang ilan roale na sabak pangkaukang. Lapa lillah. Bismillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Mak baca ki pada ya titik moni-moni. Tapi aja tuh sinaliwa. Angkat tuh Allahu akbar. Naganggu itawe. De na wadding. Sawisasan na dilarang juga dalam agama. De na wadding. Pada mia tuh koto sidap pete masampaja Pak Bu. De na wadding iya tuh iganggu tawe na makat domana ngalelewe. Pangkat tuh yo sidap pe masampaja mapat di mana Allah. Ku akbar. Awe angkat tuh tulai aja minasapa. Pas sampaja tuli murusu aja itu kagok kowe angka memang toje sahabat karena makanya nabi tanasuro nabi taparapa isap itu tapi sebelumnya podangi langkah nabi tamakadaya
langkah yang paling dirindukan oleh Allah kelak di hari kemudian adalah langkahnya orang menutup saf yang terbuka di dalam sholat. Dega gacau dani puang Allah Ta'ala jongka aja, kecuali jongka aja lowe tutu isap tak buka. Dia nak kerani gini gilo mak jopakan ngegena ya. Ya makanya yang rapat bisa kaki tanya ya ro nak kajen kata tu dia nak kajen mana pergi cugi cuma pura ni katang aja weng kasi lolo. Angka jamaah ku pura tanaika yang pawisang nasa pa ustaz de toro madosa ko dolo masigi mas sempajang maka daka mabela ga bolata pole masigi nasa macam bela ada. Nah iya kok kak lego-lego ku buang ustaz ko nak masigi tepa la tanaku nasa tenala masigi da kwai madosa ki nasa makalilla je nasa sa di makokwana de to biasa magi nasa na makokwana tuli agangguan manasa di koloka mas bere jama kabe ku yasang nasang kasiji ajarak baru nampa moje nasa ngangkana ya ro ya nasa ko tol masam pajak de nasa to kota bere tuling kami mani nasa tuli gicu-gicu makoi pura ni katang aja nasang kasi lolo pura ki sujung kasi lolo dako pakihem kami memohak desa makanya nabi tanasuri sama parapa isapna angkap parapa ipalipalin na si bapa lipaling angka to parapa eje na pada aje tapi sitongan na ko makanja itu ukuran na palipalingnya na sama de ni rulet tambah lebar na iya iya kok aje wat dirangka makanya makana kaca kinola setang peko ni korang kabatita inola yawana makira jadi iya na bawah he bahuewe iya na paling he pasilapoy rapat itu iya ko iya yawai kak dena nanti masalah tapuk na pudangin aku biringi ko sa dena tembok napatakap biro ko si dapeta kaya manong parapa je mo ganggu kak nasa wah kana tu solusina nasa cidi ustaz kaagapi nasa iya turo nasa paganggu-ganggu ko matahaya da kuma iya ro nasa tapet-tapet na lima na macam masih ada ka nasa cakado-kado mako na din ako je ro biasa nasa runtuy da ko iya ko iya tuidi salah tanya iya ro nasa mato sinangka da ko makadami na bitte ya ko masampaya ko iten ro musuju ya ko matahaya ko itay pak jallo mo tanya pak jallo na tay suro kimi tay pak jallo ta pabelala dai mata tamaliwang itu pak katoto makoto ali na salah-salah na tawin na pasalah ali na makabela batan na lili makwa na tanay surongi jadi aja na tapartika ngiro pak jallo na tay lupa-lupa na aja tanay urusata nasa bairo kedoy pak jallo nang kami matohat de sana cuma demi gaga tau panrita pastikan ni maga kedona pole kana galau kiri angka maka da malapalang yana tunoki asyhadu alla ilaha illallah angka to maka da de ya kita pilapsul jalalah asyhadu alla ilaha illallah kedoy wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kedoy jadi kita pilapas-lapas Allah kedoy angka to maka dade iyaro nabitta ko masyahadai tembus tatenre atinna macio liman natenre ko masyahada ayan naro nakedo liman na ay di manibawa keke meki peta imako di manibawa yang penting de nako kiolo na te iya ko kumiro len na di manibawa de na la urusu ya ko makiro pa mega tongas angka tongas satu tao melo pada itongang inabitta maga batena nabitta solli maga koroko inabitta melo to ngapa pada angka to makadah yang panti kata bereko nakanang kata bere nakani ke de limanna tembus ni nasading na balepan angka to ina makai tayarona pasi tembus napa Allahu akbar ini mani bawah tapi angka tapi nah iya kok kita reka yang saya pelajari di tarekat itu beda dan memang ada hadisnya maki maki pak ka iya dua jari iya telu angka tu nasa tau pandrita maka ada dua tamas sarang telu tamalaisang iya kok kata berei napa si cawe kang pak jallo na si baindo liman na tak buka iya imaku iya magi na si cawe kang ini kah huruf ha iya alipu lama pertama lama madua huruf ha maka dia okina Allahu lapsul jalala Allah jadi napa ko ani he
Allah. Nasaba Allah. Iya romatu ko makdakai. Iya taluewe na pasiruntu ya. Iya duet tadang yukwe. Malempu Napa napasibattu si bawa jantun nah. Makanya igatangi cedek lau kiri. Napa itanra iya. Napa ilau oko puang Allah Ta'ala. Supaya aja nalapasangi paringerangi rilalang. Isaliwang si betul lau rialena. Angka napake itu jadi Allahu Akbar. Mata iya tu kau tamai. Ia matau tu nala sikiri la ilaha illallah. Tamai itu menre no tama. Ia tu nangka kedo la ilaha illallah. Ia tu tama. Itu Allah. Angkat tu rate ban la ilaha illallah itu kayak tidak bisa gitu. Iya, itu yang dipakai. Makanya dua jari. Ia matoti pakai kotomat tahaya. Ia indok lima na tumpai pak jelo na sorongi mendre si lempui capa utu dia na layolo makwe sama cepa isi lempui capa utu capa jari komat tahaya ki mako si lempui tapano isi kuta imonri pasto si lempo si ba amputu itulah murad di sulap apa. Dia nalak di tu dia nak kurang. Ko si lempu iolo, si lempu tu imonri. Ya ko maliwang iolo, elapa imonri. Gilau. Meloki pamulai si di jama-jamang sempajat tonroi mangilau. Yare ga angka aga-aga ta cinai sempajat ta pake mangilau. Betongan na asempajang ni oko ilala sempajat to mangilau. Aja na isaliwan na. Pak Mega tahu pura pimak beresalan nak pemilau dong? Terlambat. Jadi ya koto mas sempajan atau mangilau dong? Maka dakin roni onron na Pak Ustaz. Nasaba angka mana baca? 2 patunjuk poleri tau pandrita berdasarkan hadis Nabi, memahami hadis Nabi. Onron milau dor ilalas sempajang nomor si dinareko ibaca yoko patehai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya kolatu iyyaka nasta'in lepangi okoro makanja to mangilau atau ati ipake aja di pal-pal. Nasaba iya tu Fatihah tak bagi dua. Ayat pamulangnya pengakuan. Ayat madua pengakuan toh. Ayat ketiga pengakuan. Ayat keempat tak bagi dua. Pengakuan sebab permintaan. Ayat kelima, keenam dan ketujuh permintaan. Makanya tuh Bismillahirrahmanirrahim pengakuan. Nasaba asanna puang Allah Ta'ala marajapak kamasi dan ia marajapak carinna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin pengakuan toh. Sininna papuji ang kamanangi pangolo loko po mapunangi sininna alangi. Ar-Rahmanirrahim pengakuan. Puang marajapak kamasi dan ia marajapak carinna. Maliki yaumiddin pengakuan. Idi mi puang mapunai esok kiamat. Iyyaka na'budu pengakuan. Idi mi puang usompah. Maka dati iyyaka nasta'in napai permintaan. Imonrinna ya roh pak dongang mana na tuh? Ihdinas siratal mustaqim pak dongang. Siratal ladzina an'amta alaihim pak dongang. Gairil maghdubi alaihim waladdallin pak dongang. Jadi ya tuh Fatihah tak bagi dua. Si tengah pengakuan, si tengah pak dongang. Jadi tak pakai guna iya ro ayat Fatihah ro nasaba iya na tu dialog si bawa puang Allah Ta'ala okoni romilau. Makanya itu Nabi Zakaria Bapak Ibu sekalian matangangi tato mas sampajan nilau dong. Makalai ayat wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Jadi matangangi tato mas sampajar hilalanna mihrabna. Aga pak donganna Rabbi habli min ladunka surriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Jadi mangilau yo kelala sampaja. Jadi matangangi tato mas sampaja ngokilalanna onra sampajan naro mihrab pasanna nangilau lori puang Allah Ta'ala milau wijah dan Allah kasih. Jadi onrok kami nama kanja mangilau narekoto sifat bicara langsung si bapuang Allah Ta'ala. Nasabak de na urusu imaleka ini si urusu langsung puang Allah Ta'ala.
Iya miko pura ki makbere salam di dalam sampajang pura dibaca assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, napaki millau dong malaika jolo catai deni lapor lai catai asso kami sipi napa na lapor malaika yang kedua asso sini jadi ya ko asso salasa itillau dong na catak mi malaika as-soraba na catak si kami si pimatu na lapor ya gimetta proses na tapi iya ko okko ki sampajangnya mangilau langsung puang Allah Ta'ala dena melalui perantara malaikat. Iya na tu nakada iya tu sampajangnya pakakasa atau alat untuk napake ate masompal lauripuna sifat bicara langsung tanpa perantara. Iya na tu ampai sampajangnya dena wading campur pangkau kalian. Iya ko ibadah liangnya wading ma puasa ki wadi manontong, ma puasa ki wadi matinro, ma puasa ki wadi manana. Tapi aku to mas sampajan atau manontong batal sampajan. Apalagi ko to mandre yan tu ampay ko to masampajan nang kay si magoro na to pura mandre nang kanandro koro aja na takatsa ilillah ang katoto to limacan ne lila na ko masampajan naruntuk kamay o koronang kanandre si polo tamai batal to sampajata itu mestinya dilepas. Iya. Makanya itu ampai makanya aku to pura mandre to masih kak gigi. Nah kalau masih gigi mas sempajan atau sebelum sholat makanya mak jenne ki angkero makalimomo ya naruh pacingi walaupun nanti kan bukan fungsi utama wudhu itu dalam membersihkan tapi mensucikan. Jadi itu jenne etannya fungsi nama pepaci sana mak bisa tapi mape pacing mensucikan. Yana tu ampai kong kanaji si oko watakalewe ilagga ijolo napa to mak jenne atau pura ki mak jenne na toges sanaji si de tu na batal jenne pura ki mak jenne taleja taimanu de na batal jenne tatu de minawat dingi mas sampajan na sama anaji si kangi tapi de na rusak jenne tak. Jadi aku pura ki mas sampaja tapi jatai manu lo bani mak bisa kaje aja na tak jenne. Tapahan ya? Mega mo to mak jenne pemang de na batal jenne tak. De mina cocok to mas sampaja na sabang kan najisi. Anajisi kan i asanna. Makanya ibisai wiro najisi aja na to mak jenne na sabak de na batal jenne. Agami pet pabatal di jenne sige say arone makunray tanya muhrimna oli pada oli degaga palapitna komanuru Imam Syafi'i angka tau makada angka pasahwat angka kontak angka tau makada berhubungan pitawe di mani bawah ya ko meki matika Imam Tasyafi namolah kaye tu ye wasige sabu rusak to jenne pak itulah kaye tanya muhrim tak Imam Syafi'i. Suami itu bukan muhrim karena mahram itu syaratnya dua, tidak boleh dinikahi dan tidak boleh digauli. Naya bainewe lai nikahi dan digauli. Makanya istri itu bukan muhrim. Ya, akhir tapi ingkat Tuhan desa maka dia Aisyah boleh nabi tamak jenne na lepak bawi bainena na palau masampaja dena nak jenne pemang maka dia manta sapi aganda na bau. Iya ko ulun na bau kang kasali sapat na. Berarti dia na gesay. Na dia na batal ko ibawi ng kamu palapi na kali na sigisa. Maka da si Aisyah pura na bitta matinro ka si bawah tangaban ni woto kapesa sapa inabita law sapuru runtu mapamulay ajena usapu lattu ulunna o suju inabita bikene batal ijenne nalakay babainena pajameman ni masampaja nabita
nauruntu isuju maka dai manta sapi masampaja giha na dena yamanan atau suju masampaja itu jadi nak dena melo tarima ya ina nak dena sige saulina la kaya si baba ini we dega kapal lapina ina batal sampajang ko si gandeng ilakai talo masigi nama katanitan ni natako sige sa itu ajen ne ki habe amang ko pandapa na lena pangulutay manta sapi. Iya. Isi salah, tapi dia na cocok ia pendapat ibawa lo Makkah. Apa ia na musim haji na ia melo tapake. Dia tak haji tarewa. Lo mi maka mata apa? Lo mi maka mak jene. Apa ia tak boleh jene kan yang silap porone rewa siki mak jene. Dia na tu tahu apa tah? Emak kotiha jadi magai nasaba. Di Makkah bercampur laki-laki perempuan sangat sempit tempat. Marek gitu Pak Jene kange makadela. Makanya ya ke Indonesia menyamang. Onro nama kunre majene si barone liangi. Pintu tamu masigi elalan nama kunre elalan rone liangi. Sapna rone si basapna rone masalah. Makanya ya ko sige sayang kami tu makaleliang. Nah, itu cocok ipake ke Indonesia. Apalagi kau masang pajalore kau masigi tadi na penuh. Iya. Itu kapan nasi lepo-lepo teh kau masang pajang. Iya. Jadi itu kuncinya. Makanya iya na onna sampajangi yang pertama kiyaka na budu ayaka nastain. Yang kedua makanya totiyun remillau doang nareko ibace walad dolin mangillau dongi jolo napaki mangami. Onroya tu milodo makanya to. Aja na lepakan ililah atau ati pakai. Kemudian yang ketiga, kendro riwat tu sujud ta makan jatuh. Tanya sujud baca pura bawang, semua sujud. Ya kau sujud ki makan jatuh mengilau kau tu. Tapi paling bagus di sujud terakhir. Kapi waktu makan ja nareko matahaya ki sebelum mak bersalam. Angkat pak doang ibaca koro. Bil alamina innaka hamidun majid. Napi sambung agak. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Napa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Taplamir. Mega tugas na Pak Ustaz okoy. Dena pala ijamana do penutup na tahaya. Angka pasan na nabita Pak Bu okumu as bin Jabal. Agana sa nabita usi kaya Muaz lau pasak ko Muaz la tada'anna fi kulli duburi salatikum ajak lalu mutu itungka sampajammu anta kula kecuali angkai mupuada ya Allahu epotasi ala zikrika untuk si mata maringera lokoridi wa syukrika tabantu toka pong untuk si mata mancaji atas syukuru lokoridi wa husnil ibadatika epon tapancaji wiya sampajangi ujamewe sampajak kami na suku risesemu. Sabadega atau masampaja sempurna to. Ya ko tanya peringaran na lese bacaan. Ya ko baca tanya bacaan na lese garakan na tasalah. Dia tugas suku to ngang. Maka na mo maga kanja na bacaan na tataangka. Napakanjaki peringaran na nalupay rakaat na. Napakanjaki bacaan na nalupay. Mayega denule suku Atal luaga kami lu pakanjaki. To mangaji lagi, cik dimi perhatikan madari mau pangkasalah. Apalagi nareko telui peringerang baca gerakan. Iya. Jadi telu to ko sampajang tapakanjaki telu ya. Ya nang katau rokok nasa nabi tadi na lampu lakana, sujud de na lampu lakana, iya na tu pelolah kami na makalasi. Iya. Maka dia Nabi tapanga kami na makalasi tau minawe hilalas sampajang. Maka Nabi kesaba ya Rasulullah angka kape tau minaw ko sampajang. Maka Nabi taangka
Makanya kegana makanya bita ia tahu rokok tahu suju edena lempu lah karena ia na tu pelola kami nam makalasi. Biasa tu engkau tahu rokok aku. Dito gagok ko tapi engkau tu biasa tahu masam pajang nguruntuk makaleleang. Ia rokok to rokok si lempu ilaka si bawa poncingnya malempu makadai ko riwaya iya ko rokok inabita ni tariwaya kacah na ipatada ngoko lakana dena tak bollo berarti makanja lempuna tapi angka tahu uruntuk dena rokok maliwang yulun na layawa napalimana loko aluruna dena kutuna. Jadi ya rotaya dena rokok maka dicuai kasih salah. Tapi dia tu kagak kodi. Iya kong kamakoro tapade cengi memang nih. Takala yu ingara peringaranya kie. Jadi nasurangan ni agama rokok tapi angkat tapi nah layakka ice de uluen menre dena no. Yakka ulue ice de menre na donga ulue ice de nasaba iya na tu ampai pasurangan iya kotor rokok itai onrak tak suju na iya ko suroko ki makona dena taraka ce de ulue de ni riton roge suju tu indok kajewe milai rita. Makanya perintah agama di saat sholat riwat tu tatota ite onro sujuta rokok ki ita toi matahaya ki ita toi tapi masahada pi matu napalete pakitela ko pak jalo maka dapi asyhadu alla ilaha illallah ipalete ni pakitela ko pak jalo iya ko okoki kampot takera masampajang iyan namana rekotollah masjidil haram to masampajang ko yolona Ka'bah aja na onro sujud tatita tapi Ka'bah langsung irita itu perintah agama. Jadi aja tuh si toko maka tapi cukup ki de kak bayana tita iya mi koko ki kampota cukup oko ki sujadangnya roe suku ki onroe suju aja nak kajili-jili mata pangkat oje tu tau masampaya Allahu Akbar kata utama na curi pakita jadi tapi dia tu kagak kok dia kagak kecuali kecuali iya ronna uram pewe sampajang ngarone iya ko sampajanna makun reye mariawa ice de ulunna na utuna koroko bu iya koroko kidi makun reye mariawa itu cek de uluta na ututa berarti maliwang ice de layawa. Makanya liman na makun raya sikuna dena lari lau saliwang lari lau laleng ni iya ko aroanewe lari masu isikuna suju imakoto lari lau saliwat toy iya makun raya nak toli lari tamay kata bere imakun raya ede to nak liman ilalatomi aroanewe mi masu maka dai sahabat waddi nola unta palawangal liman na si bawa ajena na dita ko rokok. Jadi ya rokok ya ronewe masuk cek de liman na tak buka. Ya makun raye ina tamay ha. Solli imakun raye ede to nali wala yase sirina si basa langkana. Iya ko aronewe o si lempu do cirina. Angka potorone solli makbami Allahu Akbar sampai jamakun raye mina jame itu. Jadi ya roh desa asah tapi iya roh makutan makun rai maka dia gay di makun rai ko Thomas sampajang ya Rasulullah pada matoga roh newe makin nabi taide rapatkan sikumu ya kalime si lempu salangkan magai ya tengi tarakka pakaian na pita pergalangan apa ya tu makun rai ko pita di palle solesokan nak pergalangan ye batal di sampajanna dasabak tak bukai auratna. Kemudian mega dinakan nai. Ia mega nakan nama tu. Ia ko okoi bikin na iman tasyapi bu. Ia to along ngewe
aurat. Nah sabatannya wajahun. Ya sange wajahun wiriyawana sadange si batu ya don kupinna do cilewe si bawa na tumbuhi rambu halus yang di bagian atas si bali ya sawajahun. Iya yawana sadange itu bukan wajahun. Jadi ini adalah aurat. Makanya ko masali sapa ki na tak gatatama sali sapa tanapita yawana sadatta batal isampajang. Nah sabak tak buka i aurat deh. Maya ganina kan na. Mana sani ya mega. Lau sarankan ki, saya sarankan. Kamu macamuki mak balanca kosopi toh? Macamuki mak balanca CEO deh. Takatio kosopi talkum Malaysia. Angkat tu talkum, angka kosak na layolok kwe. Pakai lapisan yang bisa ditarik ke depan sini, menutupi. Ia tuh makan jalak dak salisapa dan itu di Malaysia begitu. Cuma ini jarang oke ya lalu salisapa naik di makun rita maka gaya kan cimpak-cimpak kiase. Nah iya tuh makun raya pala limanna tanya aurat. Rupanna tanya aurat. Tapi selain itu menjadi aurat. Makanya uluat na makun raya aurat. Jadi ya kong kasalisapat nang karenda-rendana nasakbo nang kauluat tamen re padan tenek kedo-kedo makoy batal itu sampajata karena syarat sahnya sholat menutup aurat. Nah ya kota buka i aurat tak berarti batal isampajan. Iyo poro anewe manyamang apa aurat na cedek mi lutuna migang kaposina. Makanya namo mali pak binaseng Korea sik masampajang selesai urusan. Ya makun raya dia namanya jadi. Nah makanya hati-hati. Tapahan ibu ya ko iya ro ulu halusu etannya rambu asan na bulu dia nama rigaga. Tapi kalau yang rambut hitam itu ndak boleh keluar. Kapapitai batal disampajata karena tak buka i aurat tak. Tapahan ibu. May gani malas sa ulo. Aliki salisapa iya rongken katong kakosa na layolo. Ada memang penutupnya itu. Jadi ka patutunan ko jadi ako napasang yero salisapa langsung nagatang yero nakadangan ko. Jadi menutup ini dagunya di bagian bawah sehingga batang leher ini tidak kelihatan. Dito na masolya lina tubo nulit taluratum sabu. Daripada yero 3 juta Pulai Surabaya, matingka-tingka kan cimpa-cimpa rampa-rampa makwe. De matona sa sampajang. Ya tomi ko malapa itay na pake. Ya kolay masampajang perlu yang merukat dikang itu lina pake. Ini penting saya dulu ingatkan ini. Kemudian makadaw na iya ro sampajangnya melo iala benteng. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Iya ro sampajangi tanha anil fahsyai wal munkar. Na cegah yare gaya na sampaja te sudah dibentengi. Pole agah anil fahsya. Pole anu makasolangi dan mungkar. Pole anu masalah. Jadi dua rupa tu agak-agak. Nah pas salama ki koto mas sempajang jadi itu na separ sempajak dia na pacecireng ya ko pas sempajang ite dia na makalasilasi ya ko pas sempajang ite makomoro pas sempajang ko munya mak balu ide na kurat timbangan na dia na pak beleang makomoro bo makuye madaring katok tanay ka na sostas ko JP ano na pasampajan na pabaler pasampajan na korupsi makihe iya ro sampajange telu nomor di baca nomor 2 paringerang nomor 3 garakan iya ko malamte ibacana tay ko masampajangi mega ayak na baca mega tuak palanna
Apa cik di huruf 150 apalan. 150. Siaga huruf na bismillahirrahmanirrahim. 10 serak. 10 serak ikali 150. Berarti si sabbu syagarap melo talu sabbu apalana napi bismillah. Jadi nigi tahu mas sampajan na malampe bacana, malampe surai na baca ina mai gay hapalan. Ina tu ampai Abu Bakar madari mas sampajan na palatu suratul Baqarah. Iya. Biasa ki mas sampajan ta palatu suratul Baqarah. Dun raka? Iya ko mas sampajan sunnah ki makanja ko yule dapi 30 aya. Iya sena 40. Buat di matopi 70 aya. Sederhana ko mas sampajan sunnah ki 150 aya. Maka do ba malampila ada ustaz na din na siya gaya pala magampang. Inna atayna ta baca ke 50. Na 100 na to 50 aya Jadi kira. Iya naro tau lagu ulang. Inna atayna kal kausar fasalli li rabbika wa nahari nasanya ka wala betar. Inna atayna kal kausar fasalli li rabbika. Iya len naro tau ulang. Den marigaga. Maka inda to tu ibaca ya tu nareko iya roati itu 5 susai papinat dingi. Tabaca inna atayna dalam kondisi sedih. Amat yang mati keluarga tak baca surah Al-Kausar untuk supaya kita bisa mendapatkan ketenangan. Yaitu Pak Burasara ini nawa inna atayna. Iya miko tulimega susatan kagaga yurus sucia selesai pegaiwi baca surah Al-Insyirah alam nasrah tapak kulik-kulik italai pangupu yero baca ke 10 si dinapaki rokok kanja tu bu mega berakat itu. Iya miko mapad-dipad di alelewe madari makadawe mapad-dipad di jalele kustas magi na samana matana mana ngaleleku baca ni ayat kursi atau 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah yero tu ulang-ulang. Amanah Rasul. Ya ko makade dewa pala ayat ustas kuluallahu nah. Kuluallahu. Iya miko makutuki makasiwiang pada satu desa karoto. Bakti tanga masalah ni tena pecah karudu. Bangitai na bakti tanga betongan na dito jaga na jama. Tapi magi na sa di na malas. Ang kasikiri na to. Ibaca katalupuro pitu. Katalupuro pitu ibaca. Age baca. Ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu. Dibaca 37 kali. Insyaallah maringat tu alewe makasibir. Yaitu sikiri. Ya komeki matinro tabaca ya ro komitau ki makadade matinro le moto masampai subuh baki tanga kaki moto tabaca ya ro. Ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu akatalupuro pitu. Jadi ya ko tasbih pakai tu 33 ditambah imamnya pai monrina. Iya, 37 kali. Tapalamu ya roto? Hah? Ya ko deh tapala ya romate bawan nih. Iya. Jadi itu ya awwalu ya awwalu ya awwalu. Ada juga yang baca ya awal ya awal ya awal ya awal yang kata terus ya awalu ya awalu ya awalu ya awalu sampai 37 kali. Iya. Insyaallah ya kau tahu makutu-kutu maka siweng itu baca. Apa aja itu? Saya dapatkan itu di kitab hikmah. Jadi itu fadilahnya. Kode nak apa ngi maka demi si jang ustaz ya macaram. Kemudian yang kedua kak baca nak to jadi yang kai mama sampaja nama lampe bacana inak maega itu apalan nah tapi ia ko paringerange makanja naruba ahlak tapahangnya jadi namo maga kanja na bacana narekode na makanja paringerana de na baruba ahlakna namo 50 tau masampaja to 5 komo itu tau kalasi nalau masampaja makalasi matoi degaga barubahan nah papal-palang na sampaja pure masampaja papal-palamoi na sabab yang bisa merubah akhlak adalah kehusuan dalam sholat. Jadi magampai tanra itu ya nang katau de na baruba na masampaja ngai ina tu nak tau pandita pas sampaya baca binya. Tapi ya tu ya sange maringerak de na yang mana na teh maca
Dia na tumpai ko to maka imam mak dupa-dupang. Deto tu ya tu pak maka dia makan ja elak dah baca na tanya tu ya tu. Yang penting tujumu baca na. Aja na ya ro maka dia makan ja elak gona. De na sabab magai angka tahu macam mak baca tapi dia na macam meringerang. Tapi angka tu tahu macam meringerang tapi dia na makan jalan dah baca na. Ika makiro. Rata-rata ya tu tahu matoy biasa makan ja peringeran na tapi baca na makotom itu lagorio loh. pengaji lompoh nasa kita ya mau patu arese na aryawana i adapan na ula mele ya mau patu itu iyo pun anak makoko magampan nih jadi ukun itu ampai aja tak kena makanya ya ko urutan imam yang pertama ahli fikih kemudian yang kedua adalah ahli Quran. Jadi namo pat kepala korang kalau dia ada yang ahli fikih kemudian tahu Al-Quran dahulukan ahli fikih. Itu dalam hukum agama. Magai nasaba iya ro imangnya mesti paham fikih. Namun apalah korang ikut dia pahami fikih. Makanya imam itu, makanya sengkang itu luar biasa. Karena ada kiai muda, itu Ma'had Ali, belajar kitab, belajar fikih sekaligus juga menghafal Al-Quran. Itu luar biasa itu. Ya tahu pandrita memang tuh ya tuh makanya kau makan kiai muda memang itu luar biasa itu. Jadi itu nah sengkang itu pak luar biasa kita orang Wajo ini sangat bersyukur karena ada peninggalannya Guru Tasada almarhum al-Maghfur lah itu luar biasa. Tapi jangan sampai anak-anak kita tidak menimba ilmu di situ karena sanad ilmu itu masih nyambung ke Guru Tak. Itu penting saya wasiatkan. Jadi itu barakahna tuh asadia luar biasa. Barakahna DDI juga begitu. Engka DDI macawe, kasadia macawe. Aja na nama bela, pasikola agama ya nata. Tamatano ko pasikola agama. Ya nyaman aja itu ko masikola agama na na mo batta ko masu ina melo sadar. Naisap baca na sampajangnya papura nak guru. Ya miko de nang kana guru agama na may mainga melari lo kega. Ade patu nang kamu guru. Iya. Jadi namo parema ko pura mo ima pesantren. Aja mo tapaturan no. Magay nasaba naisap pa dongengit maka dawi ko wite batta niya no. Mana kana pala iya ro napura nak guru. Batta to mi ha. Jadi makiro. Jadi aja tapaturan no ya na sekolah agama mo anak ta. Akaran nuki angka nak guru itu namo sitaw nyo ko pesantren Mega toje itu tomatona secialak daje ya lo pesantrennya nak kustas desisan namelo maka gampang bawa bani lo koro kodak bani kalau lo bani ko pesantrennya nak namo si minggu mimulari yang penting tamako kangen kananya pewa matu ke Surimondri kada puran itu papa pesantren po ngalina tomnya tu lari kama kiro kong kana taciat tama podak bani kada enak amon ripi mendaftar ko lo jo pesantren si minggu lo jo ma pesantren kila koro. Yang penting pura kota masih minggu ya non rona ko tu si minggu na lari ya na tama na pasantrennya rewa ni bolata masa pajasuna milo dong po angkai ro atatta he wijaku me kak mite madeceng melo kak mite ma guru agama taceninga nga atin na monro ko raja nasu po Allah taala maleng hidayah monro ko tu terserahkan ni lo po nga makuami tu Nabi Ibrahim waktu na nabawa na lo Makkah degaga padang pasir degaga tanat-tanat metu maka pala natari si babai nena tapi na penangkura ku po Allah taala atamu buag degaga na sa pasuramu itu yan na to nilaw dong alengi acan ninga tamo kilala non rong na ya ko macan ninga tinatama na bawa mana ngisinin nero andre na yan na to ampe ko makkang kamana rupa na andre kaju panasa angkai malu nade ka panasa tu ko mana ka kaju panasa kamana ko makka bajabu elatu makka ang kamana padahal makko manibate na patugas ko bandare tahangi yan labak mana moy magay don na Nabi Ibrahim ini tu nakala tau pandrite ya mo balu-balu na makunru pangalye bacay don na Nabi Ibrahim tama tu tay mangalyo ko tu yan ta sapa niya ro pak guru sapai dan itu doanya Nabi Ibrahim ya na tu ampai macina mana telo Makkah pangumre de na pa aja malo lisu pokona nalabirangi de nan renu malunra pasipulu di supaya lo umrah don na Nabi Ibrahim ya tu
Ilawa sita lalu Singapura, ilawe te Singapura lalu Afrika Selatan ni, ilawe Afrika lalu Thailand ni pokoknya deh. Makanya kanola donna Nabi Ibrahim. Iya. Yana tu nak kada kong kamasigi cia maroa pak bere jamaah suruh imange baca akap pakopure mak bere salah ko sampajang isai aja na salai onrano ko tu na baca ya tu insyaallah ya tu masigi malo mo tawe masumba malo mo tawe tamu mak bere jamaah sampai ni pak dongan kau podami tu aja aga na tu ko melo to ki podak kari ya mu baca itu doanya itu. Kemudian jadi rona sampajangnya peringerang maka dah kega dia seperingerang ustaz kega seperingerang apa aku carane ngerapung Allah Ta'ala dan kanirita pak ku tanah salah itu pak asapik ku carane ngeran dan kanirita nah dia nak ada puang aja ita kak apa ya ku purai mu ita dia mu ngerang itu munawa-nawa ini apa ya tak ada makwa modelek na makwa panawa-nawa mania tu. Yan tu ampai ko to masampaja yatten ni tutu mate. Apa ya ni tutu mate manali to ka binta-binta maridi mapute nasa ni nakapa puke malaikat nakapang. Iya manira nalalu. Itu angka makwa. Tapi angka watuna ni pakai ya tu. Angka. Iya kong ka barita poleki iya na tu dai pakai ya tu. Itu tu imateng ko tibaca ya ko mukba ya ro maka dede la sa pacapurang ni. Yan na ito napakit tapi dia naman dibuka ya rupa. Iya. Napake banyak ulama kita dulu pak. Itu biasa makan guruta. Ailaw ko. Iya na tula sa patyapuran. Itu biasanya. Jadi itu biasa makan mamaku minatutu imatan na makan agar na baca. De itong kana birasal lagi. Katalul patalapay ya ruwita ko guruta na paguro na makan baca ya. Apa ayat ya sange tahu nak cidim yami tu mega sange rupa tahu yaitu Ahmad dari wanafah tu fihi mirruh ya matutu kuiku ya matuku tahu ya jadi itu yang dia tapi aja na to ya makoka menyamakan ke HP itu halo kino tu yo po biasa kong katai sapa woi masam paja sunnah istihara minta petunjuk mudah-mudahan kasih angke ko bolana gurutta ko tolo memiwisi runtuk na di ka HP tolat tu ka ko bone tolo ka ko sinjay yo pumakoka langsung SMS di mana posisi nasa di rumah OTW ay selesai makanya mana nak lalu makoka iya nang kana serlo tapa makana 300 meter depan belok kiri dega kana tuntungi materu yo po biasa dega lepa makutana de sakarakin roje nah sekarang lebih mudah teknologi padahal upasangnya maka nak kegaya seperingerang maka dia tahu pandrita pak hakiki ia sange peringerang ia kodena atau meringerang enak pa itu ya seperingerang jadi ya koto meringerang berarti dia patu meringerang ia kodena atau meringerang berarti meringerang itu maka dia angkai nade ia kodei angkai ya ko tau din na pahag malasaw doon kalaga na nasa gusta sili ni lo makuye o sa jelas ka cede iya ko makka da iya sange paringerang iya ko de na to maringeran na to betungan na iya ko mingerang ipuangi de na mungkin ang kasewa-sewa mingeral yan iya tingerang ipuang Allah Ta'ala de na mungkin tingerang sandalata tapi iya tingerang sandalata de na mungkin tingerang ipuang Allah Ta'ala iya na tu maknana iya ko angkai de iya ko dei angkai kita coba-coba nih kan kata ber Allah iya na batu peringerangnya lo ripuangnya tak di mananya tu sewa-sewa iya na tu maknana de nulle masjid di atay na puang iya nang katau maka de motorok ku wingara matipuang ita upusan niya tu de malasa salay iya apa de nulle masjid di kita coba nih tes ya. Makanya tuh peringerangnya denule mananungannya denule. Masumutama pada kotoma motor to. Iya naleko calagana palampusi. Iya na pele palampusi. Apalagi kalau lalam majayo lah. Iya salalam majaha. Imam matarete bacana. Anak-anak maka ruka masigi maka pelah. Karena lepuk maka ruka dia tiasa lalam majaha koto masampaja mako atu.
Apalagi kau masigi sidap pe sarang wale itu limon itu pasarang wale cici dega. Dito ka ko cawe pawale. Pak mega tu pawale. Dena pa aja nalinga bali bolana tapi suara na mi wale na nalengi bali bolana ko puray pane dena kana lengi. Jadi iya ro paling ngerangnya. Dua rupa. Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dua, anta budallah sumpai puammu ka'annaka tarahu pada sanrawerawe kato to pandita makada pada kumuitai. Jadi sumpai puammu seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu nareko demulle pake yaro batongan demulle seakan-akan muita pa innahu yaraka ya ki bawan no maka da puang Allah Ta'ala mita ka yana dua. Jadi aku to masam paja pak duan rupa tu iya ko iya tu pada ko si runtuk memang iya na tu mendre as-salatu mi'rajul mu'minin ken rimon ropong maka dauhu huwallahu alal arsi istawa yasi. Yan tunang ka maka dami rajul mukminin ya kuma sampajang minre layase Allah malala makita ako tucenga Allah ku akbar napelat tu gitu aga napake as-salatu mi'rajul mukminin mi'raj tangga untuk naik tai alena tanyawa tak kalena naitai alena menre siolongi kenri onron na tadi masampajangin nabita ina okiro menre yana romakada Allahu alal arsi istawa yase imonro menre yase nabattu langi naitai siolapi pong Allah Ta'ala nasa ngalena napa makada akbar kepake ya tapi mako marukai nana itu liwat China pak dia namanya si sambu tulis silaga kata direna Allah dito gagok ko Yang kedua iyarona to pa illam takun tarahu nareko detu layaro pa innahu yaraka yakibanno makadanai taka po Allah Ta'ala nasabang kato dalele pake wallahu akrabu min hablil warid iyaro po Allah Ta'ala lat di macawe na yura alongi macawe to apa ya ko ura alongi sa liwang mopi ya kupuangnya kan meliputi karena tunakada wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah itu selalu bersamamu dimanapun engkau berada jadi aja namunre nadena mabela ia mimpai makadaki mabela pak demu ngerangi ia ko ngerangi si sumpun ni pada ko HP ia ko makanjamu jaringange tata si sambung tapi ya ko majai jaringange namo si cawe kak de to name si sambung mako mati itu nang katu ati cerminan nur yokoni romu palalo iga makiro iya na tu nakada denendre maka bami Allahu akbar nakada magai nanaita ka po Allah Ta'ala aja nanay ko lo sapai pa sila da si ko to sapai ya kiban no makada naita ka salasay magampa-gampa cedeye iya na tu nang katau pole bolana de panamalampu tatto na nakata dere gimpe mopi de lasutama Allahu akbar eta si sambung neman na yatu tapi ya deu sapaka tau make tu pak na rekomandan na ya apalagi ko matole ina pertama pajayi iya ro Imam Malik pura memang mak jenne oko bolana masikiri bawa cuku tenang kena cenga kole masih cukup mimakoy masikiri si tembus memang ni atinna na lala lori masigi langsung tama kata bere nasaba si sumpu memang ni atinna ri waktu nasalain na bolana dena kanan yo pui di telu bata napa tama Allahu akbar pajai dena si sumpung akhirnya jadi madu pang jadi di mani bawa ke kami tolak tapi ya ko ya keke gi magampang lalam menemuh yana to kota reka maka dai di mani meloki menre mangolo enre ki mangolo meloki yaki makadanai taka yaki ngi makadanai ta pada kong ka CCTV makadanai taka pong Allah Ta'ala selesai yaitu ampe ko to masampajang aja na to mamekko apa angkal palanna dena wadding batal sampajang kiasa rukun kauli mesti lay palapalang pangkat to masampajang Allahu akbar makbami
Dega de na kedo timun. Iya mina kedo ka kada Allahu Akbar. Sami Allah dega na baca ilalan ngati ni de na wedding. Mesti ada lafaz. Yana tu nak kada na lepakan ililla na sabak lapalang, na tokang nyati na sabak peringerang, na tatong ilan roale na sabak pangkau kang. Lepak lillah bismillah. Alhamdulillah subhanallah. Mak baca ki pada ya titik moni-moni. Tapi aja tuh sinaliwa. Angkat tuh Allahu Akbar. Naganggu itawe. De na wedding. Sawisasan na dilarang juga dalam agama. De na wedding. Pada mia tuh koto sidap petu. De na wedding iya tuh iganggu tawe na makat domana ngalelewe. Pangkat tuh yo sidap pe masampaja mapat di mana Allahu Akbar. Awe angkat tu tolak aja mina sapa. Nangka pas sampaja tuli murusu aja. Itu kagak kowe. Angka memang toje sahabat karena makanya Nabi tanah suruh Nabi parapa isap itu. Tapi sebelumnya podangi langkah Nabi makanya langkah yang paling dirindukan oleh Allah kala di hari kemudian adalah langkahnya orang menutup saf yang terbuka di dalam sholat. Dega gacau dani puang Allah Ta'ala jongka aja kecuali jongka aja lowe tutu isap tak buka. Dena kerani gini gilo mak jopakan ngegena ya. Ya makanya yang rapat bisa kaki tanya ya ro nak kaje ka to dia nak kaje na pergi cugi cuma pura ni katang aja we kasi lolo. Angka jamaah ku purat tanaika yang pawisang nasa pa ustaz de toro madosa ko dolo masigi masampajang maka daka mabela ga bolata pole masigi nasa maca bela da na iya ko ka lego-lego ku buang ustaz ko na masigi tepa la tanaku nasa tanala masigi da kwai madosa ki nasa makalelaje nasa sa di makokwana de to biasa magi nasa na makokwana tuli agangguan manasa di koloka mas bere jama kabe ku yasang nasang kasiji ajara baru na pemoje nasa ngangkana ya ro ya nasa ko tol masampaja de nasa to kata bere tuling kami mani nasa tuli gicu-gicu pura ni katang aja nasang kasi lolo pura ki sujung kasi lolo dako pakihem kami memohak desa makanya Nabi tanah suruh sahabat parapa isapna angkap parapa ipalipalin na si bapalipaling angkat to parapa eje na pada aje tapi sitongan na ko makanja itu ukuran na palipalingnya na sahabat de nirulet tambay lebar na iya iya ko aje wewat dirangka makanya makana kaca inola setang peko ni korang kabatita inola yawana makira jadi iya na bawa he bahuewe iya na paling he pasilapoy rapat itu iya ko iya yawai kak dena nanti masalah tapuk na pudangin aku biringi ko sa dena tembo napatakap biro ko si dapeta kada yaman parapa je mo ganggu ka nasa wah kana tu solusina nasa cidi ustaz kaagapi nasa iya turo nasa paganggu-ganggu ko matahaya da kuma iya ro nasa tapet-tapet na lima na macam masya na ka nasa cakado-kado mako na din ako je ro biasa nasa runtu da ko iya ko iya tuidi salah tanya iya ro nasa mato sinangka da ko makadami na bitte ya ko masampaja ko iten ro musuju ya ko matahaya ko itay pak jallo mo tanya pak jallo na tay suro kimi tay pak jallo ta pabelala dai mata tamaliwang ito ba katoto makoto ali na salah-salah na tawin na pasala ali na makabila batan na lili makko na tanay surogi jadi aja na taparatika ngiro pak jallo na tay lupa-lupa na tanay urusata nasa bayar kedo pak jallo nang kami matohat di sana cuma demi gaga tau panrita pasti kami maga kedona pole kana galau kiri angka maka da malapalang yana tunoki asyhadu alla ilaha illallah angka to maka de ya kita pilap sul jalalah asyhadu alla ilaha illallah kedoi wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kedoi jadi kita pilapas-lapas Allah kedoi angkato maka dade iyaro nabitta ko masyahadai tembus tatenre atinna macio liman natenre ko masyahada
Ayan na ron nakido liman na. Ay, di manibawa. Kiki. Meki pata-pata-pata ima ko. Di manibawa. Yang penting din ako kiyulo na te. Iya ko kumiro len na. Di manibawa. Di na laurusu ya ko. Makiro pa. May katungas. Ang katungas na to. Melo pada itong ang inabita. Maga batina nabita soli. Maga koroko inabita. Melo to ang papada-paday. Ang katong makada. Yang penting kata bere ko. Nakanang kataw kata bere. Nakaniche di liman na. Tembus ni nasading nabalipan ni ang katoy na makai tayaro na pa si tembus na pa Allahu Akbar ini mani bawah tapi ang katapi na iya ko tareka yang saya pelajari di tarekat itu beda dan memang ada hadisnya maki maki pak ka iya dua jari iya telu angkat tunasa tau pandrita maka ada dua temas sarang telu tamalai sang iya kok kata berei napa si cawe kang ipak jelo na si baindo liman na tak buka iya imaku iya magi na si cawe kang ini kah huruf ha iya alipu lama pertama lama madua huruf ha maka dia okina Allahu lapsul jalala Allah jadi napa ko ni Allah nasaba Allah iya romatu ko makdakai iya teluwe napa siruntu iya duet tadang yok malempu napa si betu si bawa jantunna makanya igatangi cedek lau kiri napa itanra iya napa ilau ko puang Allah Ta'ala supaya aja nalapasangi paringerangnya rilalang isaliwang si betul loh dia lena. Angkana pakai itu jadi Allahu Akbar. Mata ia tu kau tamai. Ia matau tu nala sikiri la ilaha illallah. Tamai itu menre no tama. Ia na tu nangka kedo la ilaha illallah. Ia na tu tama. Itu Allah. Angkat tu rate ban la ilaha illallah itu kiat tidak bisa gitu. Iya, itu yang dipakai. Makanya dua jari. Iya matoti pakai kotomat tahaya. Iya indok lima na tumpa ipak jelo na sorong imendre si lempu capa utu dia na layolo mako sama cepa si lempu capa utu capa jari komat tahaya ki mako si lempu tapano isi kuta imonri pasto si lempu si ba amputu itulah murad di sulap apa dia nalak di tu dia na kurang ko si lempu iolo si lempu tu imonri ya ko maliwang iolo elapa imonri ilau meloki pamulai si di jama-jamang sempajat tonroi mangilau yare ga angka aga-aga ta cinnai sempajat ta pake mangilau betuangan na asam pajang ni oko ilala sempajat to mangilau aja na isaliwan na Pak Mega tahu pura pimak beresalan na pamilau dong terlambat jadi ya ko to mas sempajan na to mangilau dong maka daken roni onron na Pak Ustaz nasaba ang kamana baca dua telu patunjuk poleri tau pandrita berdasarkan hadis Nabi memahami hadis Nabi onron milaudor ilalas sampajang nomor sidi nareko ibaca yoko patehai iya kana abudu wa iya kana stain ya kolatu iya kana stain lepangi okoro makailau atau ati ipake aja di pal-pal nasaba iya tu patehai tak bagi dua ayat pamulangnya pengakuan ayat madua pengakuan toh ayat ketiga pengakuan ayat keempat tak bagi dua pengakuan sebab permintaan ayat kelima keenam dan ketujuh permintaan makanya tuh bismillahirrahmanirrahim pengakuan nasaba asanna puang Allah Ta'ala maraja pakamasi dan nia maraja pacarinna alhamdulillahi rabbil alamin pengakuan toh sininna papuji ang kamanangi pangolo loko po mapunangi sininna alangi ar-rahmanirrahim pengakuan puang maraja pakamasi dan nia maraja pacarinna maliki yaumiddin pengakuan
idi mi puang mapunai wi esok kiamat. Iya kana abudu pengakuan, idi mi puang usompah, maka dati iya kana stain napai permintaan. Ibon rinna ya ro padonga mana na tu? Ihdinas siratal mustaqim padonga. Siratal ladzina an'amta alaihim padonga. Gairil maghdubi alaihim waladdallin padonga. Jadi ya tu Fatihah tak bagi dua. Si tengah pengakuan, si tengah padonga. Jadi tak pakai guna iya ro aya Fatihah ro nasaba iya na tu dialog si bawa puang Allah Ta'ala. Okoni ro milau. Makanya itu Nabi Zakaria Bapak Ibu sekalian matangangi tato mas sampajan nilau dong maka day ayat wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Jadi matangangi tato mas sampajan hilalanna mihrabna aga pak donganna Rabbi habli min ladunka surriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Jadi mengilau ya kelala sampajan. Jadi matangangi tato mas sampajan ngukilalanna onra sampajan naro mihrab pasanna nangilau lori puang Allah Ta'ala milau wijah dan Allah kasih. Jadi onrok kami namakanja mengilau narek koto sifat bicara langsung si bapuang Allah Ta'ala. Nasabak de na urusu malaikat ini si urusu langsung puang Allah Ta'ala. Iya miko pura ki mak beresalang di dalam sampajang pura dibaca assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah napaki milau dong malaikat jolo catat dia dilapor lai catat aso kami sipi napa nalapor malaikat yang kedua aso sini jadi ya ko aso salasai tilau dong na catat mi malaikat aso raba na catat si kami si pimatu na lapor ya gimeta prosesna tapi ya ko oko ki sampajangnya mengilau langsung puang Allah Ta'ala dena melalui perantara malaikat. Iya na tu nakada iya tu sampajangnya pakakasa atau alat untuk napake ate masompal lauripuna sifat bicara langsung tanpa perantara. Iya na tu ampai sampayangnya dena wading campur pangkau kalian. Iya ko ibadah liangnya wading ma puasa ki wadi manontong. Ma puasa ki wadi matinro. Ma puasa ki wadi manana. Tapi aku to mas sampajan atau manontong batal sampajan. Apalagi ko to mandre. Iya na tu ampai ko to mas sampajan. Nang kay si magoro na to pura manre nang kanandro koro aja na takacca ilillah ang kato to limacan ne lila na kumasampayag naruntuk kamay o koronang kanandre si polo tamai batal to sampajata itu mestinya dilepas makanya itu ampai makanya ko to pura manre to masika gigi nah kalau masih mas sampajan atau sebelum sholat makanya mak jeneki angkero makalimomo ya naruh pacingi walaupun nanti kan bukan fungsi utama wudhu itu dalam membersihkan tapi mensucikan jadi itu jene etania fungsi nama pepace aksana mak bisa tapi mak pepacing mensucikan ya na tu ampai kong kanaji si oko watakalewe ilag ga ijolo napa to mak jenne atau pura ki mak jenne na toges sa najisi de tu na batal jenne pura ki mak jenne tale ja tay manu de na batal jenne tatu de minawat dingi mas sampajan na saba anajisi kangi tapi de na rusak jenne ta jadi aku pura ki mas sampaja tapi ja tay manu lo bani mak bisa kaje aja na tak jenne tabahan ya mega betul tu mak jenne memang de na batal jenne tak de mina cocok to mas sampajan na sabang kan najisi anajisi kan asanna makanya ibisai wiro najisi aja na to mak jenne na sabak de na batal jenne agami pet pabatal jenne sige sai arone makpunrai tanya muhrimna oli pada oli de gaga palapitna ko manuru Imam Syafi'i
Angka tahu makada angka pasahwat, angka kontak. Angka tahu makada berhubungan pitawe. Di mani bawang. Ya ko meki matika iman tasafi. Namolah kaye tu ye wasiges sabu rusak to jenne. Pak ye tu lah kaye tanya muhrim tak. Imam Syafi'i. Suami itu bukan muhrim. Karena mahram itu syaratnya 2. Tidak boleh dinikahi dan tidak boleh digauli. Naya bainewe lai nikahi dan digauli. Makanya istri itu bukan muhrim. Akhir tapi ingkat tu hadis maka dia Aisyah boleh nabi tamak jenne na lepak bawi bainena na palau masam pajak dia nak jenne memang maka dia mantasapi aganda na bau. Iya ko ulun na bau kang kasali sapat nah. Berarti dia na gesay. Na dia na batal ko ibawi nang kamu palapi na kali na sigisa. Maka da si Aisyah pura nabi tamatinro ka si bawah tangaban ni woto kapesa sapa inabita lau sapuru runtuk mapamulay ajena usapu lattu ulunna suju inabita bikene batal ijenne nalakaye ko siges si baba inena pajameman ni masampaja nabita nauruntu isuju maka dai mantasapi masampaja giha na dena yamanan atau suju masampaja itu jadi nak dena melo tarima ya ina nakadena sige sauli na lakay si baba inewe dega gapalapi na ina batal isampajang jadi hati-hati kibu ko si gandeng ilakay talo masigi na makatanitan ni natako sige sa itu ajenne ki habe amang ko pandapak na lena pangulutay mantasabi iya isi salah tapi dia na cocok ia pandapak ibawa lo Makkah apa ia na musim haji na ia melo tapake dia ta haji tarewa lo mi makamataw apa lo mi makamak jenne apa ia ta pole jenne kang silap porone rewa siki mak jenne dia na latu tawapa tah makotiha jadi magai nasaba di Makkah bercampur laki-laki perempuan sangat sempit tempat. Maret gitu Pak jene kange makabela. Makanya ya ke Indonesia menyamang. Onrona makunre majene si barone liangi. Pintu tamu masigi elalana makunre elalana rone liangi. Sapna rone si basapna rone masalah. Makanya ya ko sige sayang kami tu makaleliang. Itu cocok ipake ke Indonesia. Apalagi ko masampa jalur ko masigi tadi na penuh. Iya. Deto kapan nasi lepo-lepo teh kok masam pajang. Iya. Jadi itu kuncinya. Makanya iya na onna sampajangi yang pertama kiyaka na budu ayaka nastain. Yang kedua, makanya totiyun remillau doang nareko ibace walad dolin mangillau dongi jolo napaki mangami. Onroya tu millau doang makanya to. Aja nalapakan ililah atau hati pakai. Kemudian yang ketiga, kendro riwat tu sujud tak makan jatuh. Tanya sujud baca pura bawang, semua sujud. Ya kau sujud ki makan jatuh mengilau kau tu. Tapi paling bagus di sujud terakhir. Kapi waktu makan ja nareko matahaya ki sebelum mak bersalam. Angkat pak doang ibaca koro. Bil alamina innaka hamidun majid napai sambung agak Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika napa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal tablamir Mega tugas na Pak Ustaz okoy. Dena pala ijamana do penutup na tahaya. Angka pasan na nabita Pak Bu okumu as bin Jabal. Agana sa nabita usi kaya Muaz lau pasak ko Muaz la tada'anna fi kulli duburi salatikum ajak lalu mututu itungka sampajammu antakula kecuali angkai mupuadah ya rek kamu baca Allahumma a'inni eput tabantu kak kasih
ala zikrika untuk si mata maringera lokoridi wa syukrika tabantu toka pong untuk si mata mancaji atas syukur lokoridi wa husnil ibadatika ipun tapancaji wiya sampajangi ujamewe sampajak kamina suku risesemu sabade ga tau masampaja sempurna to ya ko tanya peringeran na lese bacaan ya ko baca tanya bacaan na lese garakan na tasalah ede tugas suku to mang maka na mo maga kanja na bacaan na tataangka napakanjaki peringeran na lupay rakaat na pakanjaki bacaan na lupay maega denule suku atal luaga kami lu pakanjaki to mangaji lagi cik dimi perhatika madari mo pangkasalah apalagi nareko teluy peringerang baca gerakan jadi telu to ko sampajang tapakanjaki telu ya nang katau rokok nasa nabi tadi na lampu lakana sujud dena lampu lakana iya na tu pelolah kami na makalasi iya maka de nabi tapanga kami na makalasi tau minnawe hilalas sampajang maka nabi kesaba ya Rasulullah angka kape tau minnaw ko sampajang maka nabi ta angka maka kegana maka nabi ta iya tau rokok tau sujud dena lampu lakana iya na tu pelolah kami na makalasi biasa tong kataw rokok ako'y dito gagawin ko tapi ingka to besa tau masampajang nguruntu makaleleang iya rokok to rokok si lampu ilaka si bawa poncingnya malampu makadai ko riwaya iya ko rokok inabita ni tariway kacay na ipatada ngokolaka na de na tak bolo berarti makanja lampu na tapi angka tahu uruntuk de na rokok maliwang ulun na layawa na paliman na loko aluruna de na kutuna jadi ya rotaya de na rokok makalicuai kasih salah tapi de to gago ko di iya kong kamakoro tapade cengi meman nih takalay uingar peringeranya kie jadi nasurangan ni agama rokok tapi angka tapi na layakka ice de ulu menre de nano yakka ulu ice de menre na donga ulu ice de nasaba iya na tu ampai pasurangan iya kotor rokok itai onrat tak suju naya ko suro ko ki makona de na taraka ce de ulu de ni riton ronge sujud tu indok kajewe milai rita makanya perintah agama di saat sholat riwat tu tatota ite onro sujuta rokok ki itatoi matahaya ki itatoi tapi masahada pi matu napalete pakite lako pak jalo nah maka dapi asyhadu alla ilaha illallah ipalette ni pakite loko pak jalo iya ko oko ki kampot takera masampajang iyan namana rekotollo masjidil haram to masampajang oku yolona Ka'bah aja na onro sujud tatita tapi Ka'bah langsung irita itu perintah agama jadi aja tuh si toko Makkah tapi cukup ki de Ka'bah na tita iya mi kokko ki kampota cuku okko ki sujadange roe suku ki on roe suju aja nak kajili-jili mata pangkatoje tu tau masampaja Allahu akbar kata utama na curi pakita jadi tapi dia to gago ko de gaga kecuali kecuali iya ronna uram pewe sampajang ngarone iya ko sampajanna makun reye mariawa ice de ulunna na utuna koroko bu iya koroko kidi makun reye mariawa itu cek de uluta na ututa berarti maliwang ice de layawa makanya limanna makun reye sikuna de na lari lau saliwang lari lau laleng iya ko aroanewe lari masu isikuna suju imakoto lari lau saliwat toy iya makun raya nak toli lari tamay
Kata bere imakun reye ede to na kalimanna ilalatomi aroanewe mi masu. Maka dai sabae waddi nola unta pallawangal limanna si bawa ajena nabita koroko. Jadi roko-roko ya ronewe masu cede limanna tak buka. Yar makun reye ina tamai ha. Solli imakun reye ede to na liwala yase si lampu mi capak jarinna si basa langkana. Iya ko aronewe o si lampu ido do cilina. Angka potorone solli makbami Allahu akbar sampai jamah kun rai mina jame itu. Jadi ya roh desa asah tapi iya roh makutan makun rai maka dia gai di makun rai ko to mas sampajang. Ya Rasulullah pada matoga ronewe makin nabi taide rapatkan sikumu. Yak kalime si lempu salangkan. Magai ya tengi tarakka pakaian napita pergalangan. Apa iya tu makun raya kopi tadi pale solesokan nak pergalangan ye batal di sampajanna. Dan sabat tak buka i auratna. Kemudian mega dinakan nai. Iya mega nakan nama tu. Iya ko okkoi bikinna iman tasyabi bu. Iya to allong ngewe aurat. Nah sabat tania wajahun. Iya sange wajahun wiriyawana sadange si batu iya don kupinna do cilewe si bawa na tumbuhi rambu halus yang di bagian atas si bali iya na yasa wajahun. Iya yawana sadange itu bukan wajahun. Jadi ini adalah aurat. Makanya ko masali sapa ki na tak gattata masali sapa tanapita yawana sadatta batal disampajang. Nah sabat tak buka i aurat deh. Maya ganina kena. Mana sani ya mega. Lau sarankan ki, saya sarankan. Kamu macam muki mak balanca kosopi toh. Macam muki mak balanca CEO deh. Takati o kosopi talkum Malaysia. Angkat tu talkum, angka kosak na layolok kwe. Pakai lapisan yang bisa ditarik ke depan sini, menutupi. Ia tu makan jalak dak salisapa dan itu di Malaysia begitu. Cuma ini jarang oke ya lalu salisapa na di makun rai tamaka gaya kan cimpak-cimpak ke yase. Nah iya tu makun rai pala limanna tania aurat. Rupanna tanya aurat, tapi selain itu menjadi aurat. Makanya uluat nama kunrei aurat. Jadi ya kong kesalisapa nang karenda-rendana nasakbo nang kauluat tamen rek padan tene kedo-kedo makoe batal itu sampai jata karena syarat sahnya sholat menutup aurat. Nah ya kota bukai aurat tak berarti batal di sampajang. Iyo poroanewe manyamang apa aurat na cek demi lutuna migang kaposina makanya namo amali pa sing Korea sing masampai salah saya urusan kun raya dia na mejaji tapahan ibu ya ko yero ulu halusu na bulu dari kalau yang rambut hitam itu ndak boleh keluar. Apa pitai batal disampajata karena tak bukai aurat tak. Tapahan ibu. Mega ni malas saulu. Sapa ia rongke, katung kakosak na layolo. Iya, ada memang penutupnya itu. Jadi engka patutu nak jadi aku napasang iro sa sapa langsung nagat tangiro nakadangan ko. Jadi menutup ini dagunya di bagian bawah sehingga batang leher ini tidak kelihatan. Dito na masolya, lina tubo nulit taluratum sabu. Daripada yung tatalui juta, ulay Surabaya, matingka-tingka ka ni cimpa-cimpa, rampa-rampa makwet. De matona sa sampajang. Ya tomi kumalampa itay na pake. Ya kolay masampajang paralu yung merukat dikang ito lina pake. Ini penting saya dulu ingatkan ini. Kemudian maka daw na iya ro sampajange melo iala benteng.
Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Iya ro sampajangi tanha anil fahsyai wal munkar. Nacagah yare gayana sampaja te sudah dibentengi. Pole agah anil fahsya. Pole anu makasolangi dan mungkar. Pole anu masalah. Jadi duan rupa tu agak-agak. Nah pas salama ki koto mas sempajang. Jadi itu na separ sempajak dia na pacecireng. Ya ko pas sempajang ite dia na makalasilasi. Ya ko pas sempajang ite makomoro pas sempajang ko manya. Mak balu ide na kurat timbangan na. Dia na pak beleang. Makomoro bo. Hah? Makuye. Madaring katok tanay ka na sostas. Pikko je peyano na pasampajan na pak belian. Pasampajan na korupsi. Oh makihe. Iya ro sampajange telu. Nomor sidi baca. Nomor 2 paringerang. Nomor 3 garakan. Iya ko malamte ibacana tay ko masampajangi mega ayat na baca. Mega tu apalan. Apa cik di huruf 150 apalan 150 siaga huruf na bismillahirrahmanirrahim 10 sera ikali 150 berarti si sabbu syagarap melo talu sabbu apalan napi bismillah. Jadi nigi tahu mas sampajan na malampe bacana malampe surai na baca ina mai gay hafalan na. Ina tu ampai Abu Bakar madari masampajan apalan tu suratul Baqarah. Iya. Dasa ki masampajan apalan tu suratul Baqarah. Dun rakang. Iya ko masampajan sunnah ki makanja ko yule dapi 30 ayat. Iya sena 40 buat di matopi 70 ayat. Sederhana ko masampajan sunnah ki 150 ayat. Maka lo malam pela ada ustaz nadi nasi aga ya pala magampang inna atayna tabaca ke 50 nasi ratu na tu 50 aya jadi kira iya naro tau ulang inna atayna kal kausar pasalil rabbika wa nahari nasanya ka wala betar inna atayna kal kausar pasalil iya len naro tau ulang de na marigaga maka njato tu ibaca ya tu nareko iya roati tu 5 susai papinat dingi tabaca inna atayna dalam kondisi sedih amat yangangi mati keluarga tak baca surah Al-Kausar untuk supaya kita bisa mendapatkan ketenangan yaitu Pak Burasara ini nawa inna atayna iya miko tulimega susatan kagaga yuru sucia selesai pegaiwi baca surah Al-Insyirah alam nasara tapak kulik-kulik italai pangupu yero baca ke 10 si dinapaki rokok kanja tu bu mega berakat itu iya miko mapadi-padi alelewe madari makadawe mapadi-padi jalele kustas magi na samana matana mana ngaleleku baca ni ayat kursi atau 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah ya roto ulang-ulang amanar rasul ya ko makade dewa pala ayat ustas kuluallahu iya miko makutuki makasiwiang pada satu desa karoto bakti tanga masalah ni teh na pecah karudu bang itai na bakita nga betongan na dito jaga na jama tapi magi na sa di na malas ang kasikiri na to ibaca akatalupuro pito ibaca ya awalu dibaca 37 kali insyaallah itu alewe makasiwil yaitu sikiri na ya komeki matinro tabaca yero komitau ki makadade matinro le moto masampai subuh baki tanga kaki moto tabaca yero ya awalu akatalupuro jadi ya ko tasbih pakai tu 33 itambah mamanya pai monrina iya 37 kali tapalamu ya roto hah ya ko de tapala ya romate bawan nih iya. Jadi itu ya awalu ada juga yang baca
ya awal, ya awal, ya awal, ya awal. Yang kata terus, ya awalu, ya awalu, ya awalu, ya awalu sampai 37 kali. Iya. Insyaallah ya kau tahu makutu-kutu maka siweng ia tu baca. Apa aja itu? Saya dapatkan itu di kitab hikmah. Jadi itu wadilanya. Kode nak apa ngi maka demi si jang ustaz macaram. Kemudian yang kedua kak baca nak to jadi yang kai mama sampaja nama lampe bacana inak maega itu apalan nah. Tapi ia ko paringerange makanja naruba akhlak. Tapahangnya jadi namo maga kanja na bacana na rekode na makanja paringeranna de na baruba akhlakna. Namo 50 tahun masampaja to 5 komo itu. Tahu kalasi na law masampaja makalasi matoi. De gaga barubahan na papal-palang na sampaja pure masampaja papal-palamoy. Nah sebab yang bisa merubah akhlak adalah kehusuan dalam sholat. Jadi makampai tanra itu ya nang katau dia na berubah nama sampajang ai ya tu nak tahu pandai pas sampajak baca binya. Tapi ya tu ya sange maringerak dia na yang mana na teh maca. Ya na tumpai ko to makai mak dupa-dupang. De tu ya tu pak makare makanja elak da baca natanya tu ya tu. Yang penting tujumu bacana aja na yaro makare makanja elagona de nasabak magai angka tahu macam mak baca tapi dia na macam maringerang tapi angka tahu macam maringerang tapi dia na makanjala da bacana hingga makiro rata-rata ya tu tahu matoy biasa makanja peringeran tapi bacana makotom itu lagorio loh pengaji lompoh nasa kita ya mau patu arese na aryawana adapan na ulama lepra ya mau patu itu iyo pun anak makoko magampan nih jadi okon itu ampai aja tak kena makanya ya ko urutan ngimang yang pertama ahli fikih kemudian yang kedua adalah ahli Quran. Jadi namo pat kepala korang kalau dia ada yang ahli fikih kemudian tahu Al-Quran dahulukan ahli fikih. Itu dalam hukum agama. Magai nasaba iya ro imange mesti paham fikih. Namun apalah korang iko dia paham fikih? Makanya imam itu, makanya sengkang itu luar biasa. Karena ada kiai muda, itu Ma'had Ali, belajar kitab, belajar fikih sekaligus juga menghafal Al-Quran. Itu luar biasa itu. Ya tahu pandrita memang tuh ya tuh makanya kau makan kiai muda memang itu luar biasa itu. Jadi itu nah sengkang itu pak luar biasa kita orang Wajo ini sangat bersyukur karena ada peninggalannya Guru Tasada almarhum al-Maghfur lah itu luar biasa. Tapi jangan sampai anak-anak kita tidak menimba ilmu di situ karena sanad ilmu itu masih nyambung ke Guru Tak. Itu penting saya wasiatkan. Jadi itu barakahna tuh asa dia luar biasa. Barakahna DDI juga begitu. Engka DDI macawe, kasadia macawe. Aja na nama bela, pasikola agama ya nata. Tamatano ko pasikola agama. Iya nyaman aja itu ko masikola agama na na mo batta ko masu ina melo sadar. Naisap baca na sampajangnya papura na guru. Ya mikode nang kana guru agama na may mainga melari law kega. Ade pato nang kamu guru. Iya. Jadi namo parema ko pura mo mapasantren. Aja mo tapaturan no. Magay nasaba na isapa dongengit maka dawi ko wite batta na yano. Mana kana pala iro na pura na guru. Batta to mi ha. Jadi makiro. Jadi aja tapaturan no ya na sikola agama mo anak ta. Akaran nuki ang kana guru itu namo sitaw nyo ko pasantren Mega toje tu tomatona sa ciala daje ya lo pesantrennya nak ustaz. Di season na melo maka gampak bawa bani lo koro. Poda bani kada lo bani ko pesantrennya nak namo si minggu mimulari. Yang penting tama ko tewa mato ke Surimondri. Kada puran itu papa pesantren po kali natomnya tu lari. Kama kiro. Kong kana taciat tama poda bani kada enak amon ripi mendaftar ko lo jo pesantren si minggu. Lo jo ma pesantren kila koro. Yang penting pura kota masih minggu ya non rona kota si minggu na lari ya na tama na pasantrennya rewa ni bolata masa pajasuna milodong po angkai ro atatta he wija kumeka mite madeceng melo kak mite mak guru agama taceninga nga atin na monro ko raja nasu po Allah taala maleng hidayah monro ko tu
terserahkan ni law pong makuha itu Nabi Ibrahim waktu na nabawa na law Makkah. Oy, degaga padang pasir, degaga tanat-tanat metu, maka pala natari si babayi nena, tapi na penangkura ko po ang Allah Ta'ala. He, atam mo buwag. He, degaga na sa mapasuro mo mito. Yan na to nilaw dong. Alingi acan ninga teh tamo kilala non rong he. Na ya ko macan ninga tinatama na bawa mana ngisininero Andre na. Yan na to ampe ko makkang kamana rupa na Andre we. Kaju panasa kay malu. Nadi ka panasa tu ko mana ka kaju panasa. Ang kamana ko makka bajabu elatu makka. Ang kamana padahal makko manibate na patugas ko bandar tahang re dok. Ini tu nakala tau pandite. Ia muak balu-balu na baca do na Nabi Ibrahim. Tama tu tay mangalyo ko tu. Yan ta sapa ni ro Pak Guru. Sapai. Dan itu doanya Nabi Ibrahim. Yan na to ampay, macina mana telaw Makkah. Pangumray de na pa malaw liso. Poko na nalabirang ide nanre no malunra pasipulu di supaya loy umrah. Doon na Nabi Ibrahim itu. Lailawa sita lalo Singapura, ilawe te Singapura lalo Afrika Selatan ni. Ilawe Afrika lalo Thailand ni pokok na de. Maka kanola. Doon na Nabi Ibrahim. Iya. Yan na to nakada kong kamasigi cia maroa pak bere jama na suro imangi bace akap pakopure mak bere sala ko sampajang isay. Aja na salay onrano ko tu na bace yetu. Insyaallah yetu masigi malomo tau masumba, malomo tau tamo mak bere jama. Sampai ni padongan kau podami to. Aja aga na to ko mero to ki podak kadi ya mu bace. Itu doanya itu. Kemudian jadi rona sampajangnya peringerang maka dah kitas kija seperingerang apa aku carane ngerapong Allah Ta'ala dan kanirita pak kutana salah itu pak asapik ko carane ngerande dan kanirita na din akada po ngeje ita kak apa ya ko puray mo ita de mo ngerang itu munawa-nawa ini apa ya kada makwa modele na makwa panawa-nawa man niya to masampaja yatya ni tutu mate manali to ka binta-binta maridi mapu ke malaikat na kapang lalu angka makwa tapi angka watuna ni pakai ya tu angka iya kong ka barita poleki iya na tulay pakai ya tu itu tu imateng ko tibaca ya ko mugba ya ro maka dede la sa pacapurang ni iya na tu na pakai tapi dia na dibuka ya ro pak. Iya. Nah, pakai banyak ulama kita dulu pakai itu biasa makan guru ta ailau kok iya na tulah sapacapuran itu biasanya jadi itu biasa makan mamaku mina tutu imatan makan agar na baca de itung kana berasa lagi kata lulu patalap pa ya rawita ko guru ta na pa guru nga makan baca ya apa ya tiya sangi tahu nak cidim ya mitu mege sangi rupa tahu yaitu Ahmad dari wanafah tu fihi mirruh ya matutu kuiko ya matuku tahu nah ya jadi itu yang dia tapi aja na dito ya makoka manyamakan ka HP itu halo kino tu yo po biasa kong katay sapa oi masampaya sunna istihara minta petunjuk mudah-mudahan kasih ang ko bola na guru ta ko tolo mimiwisi runtu na di ka HP tolat tu ka ko bone tolo ka ko sinjay yo po makoka langsung SMS di mana posisi? Nasa di rumah OTW. Ay selesai. Makanya manana lalu makokoy. Yan ang kana serlo. Kapamaka na 300 meter depan belok kiri. Dega kana tuntungi materu. Yo po biasa dega. Lepa makutana di sakaratin roje. Nah, sekarang lebih mudah teknologi. Padahal upasangnya maka nak kegaya seperingerang. Maka dia tahu panderita pak hakiki. Ia sange paringerang, ia kodena na to maringerang, napay tiya sa paringerang. Jadi ia ko to maringera, berarti dia pa to maringera. Ia kodena to maringera, berarti maringeran ni. Ia matoto makaday angkay na de, ia kodei angkay. Ia ko to de na pahag malasaw do ni. Kalaga na nasa gusta sili-sili ni ro. Makuye. O sa jelas ka cede.
Iya ko maka da iya sange paringerang iya ko dena to maringeran to betungan na iya ko mingerang ipuangi dena mungkin ang kasewa-sewa mingeral yang iya tingerang ipuang Allah Ta'ala dena mungkin tingerang sandalata tapi iya tingerang sandalata dena mungkin tingerang puang Allah Ta'ala iya na to maknana iya ko angkai de iya ko dei angkai kita coba-coba nih kan kata bere Allah iya na batu paringerangnya lo ripuangnya tak de mana itu sewa-sewa iya na tu maknana de nulle masjid di atay na puangnya iya nang katau maka de motorok wingara mati puangnya tau kusan nya tu de malasa salay iya apa de nulle masjid di tak coba nih gare tes ye makanya tu paringerangnya de nulle mananungannya de nulle masumutama pada kotoma motor to iya na leko calagana palampusi ya na pele palampusi apalagi kalau lalam majayo lah kia salalam majaha imam matarete bacana anak-anak maka ruka masigi maka pala karena lepuk maka ruka dia tia salalam majaha ko to masampada mako atu apalagi kau masigi sidape sarang wale eto limon itu pasarang wale cici dega itu kako ko cawe pawale pak mega tu pawale dena pa aja nalinga bali bolana tapi suara nami wale na nalengi bali bolana ko purai panek dena kana lengi jadi iya ro paringerangnya don rupa anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka dua anta budallah sumpai puammu ka'annaka tarahu pada sandrawe-rawe kato to pandrita makada pada kumuitai jadi sompai puammu seakan-akan engkau melihatnya fa illam takun tarahu narekode mulle pake ya robat to kana de mulle seakan-akan muita fa innahu yaraka ya ki bawan no maka da puang Allah Ta'ala mita ka yana dua jadi aku to masampa aja pak duan rupa tu iya ko iya tu pada ko si runtuk memang iya na tu mendre as-salatu mi'rajul mu'minin ken rimon ropong maka dahu huwallahu alal arsy istawa yase ya na tu nangka maka da mi'rajul mu'minin ya ko masampajang mendre layase Allah malala maketa ako tu cenga Allah ku akbar napelak tu gitu ada napake as-salatu mi'rajul mu'minin mi'raj tangga untuk naik tai alena tanyawa tak kalena naik tai alena menre siolongi kenri onrona tadi masampajangnya nabita ina ukiro menre yana romakada Allahu alal arsy istawa yase imonro menre yase nabattu langi naik tai siolong pipong Allah Ta'ala nasangalena napa makada akbar kepake ya tapi mako marukai nana itu liwat China pak dia namanya si sambu tulis silaga kata berena Allah dito kagak kowe yang kedua iya rona to ilam takut itu layar pa innahu ya ya kibano makadanai taka puang Allah Ta'ala lelipat wallahu min hablil warid iya puang Allah Ta'ala lebih macawe ini ya ura alongi macawe to apa ya ko ura alongi saliwa mopi ya ko puangnya kan meliputi karena tunakada wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah itu selalu bersamamu dimanapun engkau berada jadi aja namun nadena mabela ia mimpi makadaki mabela pada mu ngerangi ia ko ngerangi si sumni pada ko HP ia ko makanja mu jaringange tata si sambung tapi ia ko majai jaringange namo si cawe ka de to name si sambung mako mati itu nang katu ati cerminan nur ko ni ro mu palalo iga makiro iya na tu nakada denendre maka bami Allahu akbar nakada magai nanaita ka po Allah Ta'ala aja nanay ko lo sapai pa sila da si ko mo sapai ya kiban no makada naita ka salasay magampa-gampa cedeye
Yan na tunang kataw pole bola na de panamalampu tato na nakata dere. Gimpe mo pi de rasut tama. Allahu Akbar. Kaya si sambung neman na yato. Tapi ya deu sapaka tau make tu pak na rekomanan na ya palagi ko matole ina pertama pajayi. Iya Imam Malik pura memang mak jenne oko bolana masikiri bawa cuku. Tenang kena cena kole masih cukup mimakoy. Masikiri si tem memang niat higi dere nasa niatin nari waktu nasalain na bolana de na kanan yo pui di telu bata na pertama Allahu Akbar pajai de nasi sumpung jadi madu berupang jadi di mani bawa ke kami tolak tapi ya koya ke gima gampang lalam menemuh ka emak kadai di mani meloki menre ngolo enre ki loki yaki makadanai taka yaki makadanai ta pada kadanai taka pong Allah Taala selesai itu ampe to masam aja yang aja na pa angkal pana dena wadding pati sampajang kiasa rukun kauli mesti lay palang pangkat to masam aja Allahu Akbar. Makbami. Dega, dena kedo timun. Iya mina kedo kok kada Allahu Akbar. Sami Allah dega. Kana mati ilalan ngati ni dena wedding. Mesti kada nalapakan ililla na sabak lapal. Na tokang nyati na sabak peringerang na sabak pangkaukan. Nah, lapak lillah. Bismillah. Alhamdulillah baca timoni. Tapi aja tuh sinaliwa. Angkat tuh Allahu Akbar. Naganggu kita we. Sana dilarang juga dalam agama. Dena wadding. Pada mia tuh koto sidap pete dena wadding iya tuh iganggu tahu we na makat domana ngalelebe. Pangkat tuh papat di mana Allah. Awe angkat tuh tulai aja. Anang pas sampaja tuli murusu aja. De to kago koe. Toje sahabat turun Nabi teparat. Tapi sebelum langkah yang paling dirindukan di hari kamu, langkahnya osap yang di dalam sholat. Ini pun Allah Ta'ala kecuali jongka isap tak buka. Dan ini gini gilo ya. Ya makanya yang rapat bisa kaki. Tanya ya rona kaje yang kata tuh dia nak kaje nak pergi cugi cuma pura ni katang aja yang kasih lolo. Angka jamaah ku pura tanaika yang pawisang. Nah sabah ustaz. De toro madosa ko dolo masigi mas sempajang. Maka daka mabela ka bolata pole masigi na sa macam bela ada. Na iya ko ka lego-lego buang ustaz ko na masigi tepat. La tanah da kwai madosa ki nasai makalilla je nasa sa di makokoan na dito biasa. Magi nasa na makokoan na tuli agangguan manasa di koloka mas bere jama tapi ko yasang nasang kasiji ajara baru na pemoje nasa ngangkana ya ro. Ya nasa ko mas pajak de pala sa to kota bere tuling kami man nasa tuli gicu-gicu pura ni katang aja nasang kasih lolo pura ki sujung kasih lolo dako pakihem kami memohak desa makanya Nabi tenasuri sahabat parapa isapna angkap parapa ipalipalin na si bapalipaling angkat to parapa eje na pada aje tapi si tongan na ko makanja itu ukuran na palipalingnya na sahabat de nirulet tambay lebar na iya ko aje wewat dirangka inola setang peko ni korang kabatita inola yawana makira jadi iya na bawah he bahuewe iya na paling he pasilapoy rapat itu iya ko iya yawai kak dena nanti masalah tapuk na pudangin aku biringi ako sa dena tembo na patakap biro ko si dapeta kada yaman para je mo ganggu ka nasa wah kana to solusin na nasa chidi pustas kaagapi nasa iya turo nasa paganggu-ganggu ko matahaya da kuma iya ro nasa tapat-tapat na lima na macam masya na ka nasa cakado-kado mako na din ako je ro biasa nasa runtuy na ako iya ko iya tuidi salah tanya iya ro
Nasa mato sinangka. Daku makadami na bitay ako masampaya ko iten romo suju. Ya ko mataya ko itay pak jalo mo tanya pisuruh ki. Pak jalo ta. Pabela ta tamaliwang. Itu tahu makot tuh na salah na tahu na pasalah. Alina makabila batan na lili makwa na tadi. Iya, nata paratika ngi rupa jalo nata lupa na ya tanya rusak tah. Ngi nasalo nang kami mato mademi gaga tangi maga. Pili ang kamaka tunoki asyhadu ha illallah. Kada de jalalah. Asyhadu alla ilaha illallah. Kedoy wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kedoy. Jadi kita pui lapas-lapas Allah kedoy. Angkato makadade iyaro nabitta ko masyahadai tembus tatenre atinna macio liman na tenre ko masyahada. Ayan naro nakedo liman na. Ay di manibawa kiki meki pata imako di manibawa. Yang penting de nako kiolo na te. Iya ko kumiro len na manibawa. De la urusu ya ko. Makiro pa. Mega tongas ang katongas satu tao melo pada itu ngang inabita. Maga batina nabita solli mabita melo tongang papada ang kato makada. Yang panti kata bere ko nakanang kato kata bere nakanike de liman na tembus din na sading na balepan. Ang kato ina makai tayo rona tembus na po Allahu Akbar. Ini tapi ang katapi ya kok tareka yang saya pelajari di tarekat itu beda dan memang ada hadisnya. Makiyah. Maki Pak. Iya dua jari. Iya telu. Angka tu nasa tau pandrita maka ada dua tamas sarang, telu tamalaisang. Iya kok kata beres si cawe kang ipak jelo na si baindo liman na. Nata buka iya, imaku iya. Magi na si cawe kang ini kah huruf iya lipu. Lam pertama, lam madua huruf ha. Maka laps jadi napakoan he. Allah iya kai iya teluwe na pasiruntu ya ada ngyok malam kana pasibatu si bawa jandanya igatang icede law itandra iya napa taala supaya aja nalapasangi paringerang rilalang isaliwang si betul law rialena. Angka na pake itu jadi Allahu Akbar mata iya tu ko tamay. Iya matau tu nala sikiri la ilaha illallah tamanya tu menre no tama ya na tu nangka kedo la ilaha illallah ya na tu tama itu Allah angka tu rate ban la ilaha illallah itu kiat tidak bisa gitu. Iya itu yang dipakai makanya dua jari iya matau tu pakai kotomat tahaya iya indok lima ewe na tumpa ipak jelo na sorong imendre si lampu capa utu de na layolo mako sama cepa si lampu capa utu capa jari ko matahaya ki mako si lampu tapano isi kuta imonri pasto si lampu si ba amputu itulah murad di sulap apa de na labdi tu de na kurang ko si lampu iolo si lampu tu imonri ya ko maliwang iolo elappa imonri ilau Meloki pamulai si di jama-jamang sampayat tonroi mangilau. Yare ga angka aga-aga ta cinai sampayat ta pake mangilau. Betuangan na as sampajang ni oko ilala sampayat to mangilau aja na isaliwan na. Pak Mega tahu pura pimak beresalan na pamilau dong terlambat. Jadi ya ko to mas sampajan na to mangilau dong. Maka dakenro ni onron na Pak Ustaz nasaba angka mana baca dua telu patunjuk poleri tau pandrita berdasarkan hadis Nabi memahami hadis Nabi onron milaudor ilalas sampajang
nomor sidi nareko ibaca yoko patehai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya kolatu iyyaka nasta'in lepangi okoro makanja to mangilau atau ati ipake aja di palang-palang. Nasabaiya tu patehai tak bagi dua. Ayat pamulangnya pengakuan, ayat madua pengakuan toh, ayat ketiga pengakuan, ayat keempat tak bagi dua. Pengakuan sebab permintaan, ayat kelima, keenam dan ketujuh permintaan. Makanya tuh Bismillahirrahmanirrahim pengakuan. Nasaba asanna puang Allah Ta'ala marajapak kamasin dan ia marajapak carinna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin pengakuan toh. Sininna papuji ang kamanangi pangolo loko po mapunangi sininna alangi. Ar-Rahmanir-Rahim pengakuan. Puang marajapak kamasin dan ia marajapak carinna. Maliki yaumiddin pengakuan. Idi mi puang mapunai esok kiamat. Iyyaka na'budu pengakuan. Idi mi puang usompah. Maka dati iyyaka nasta'in napai permintaan. Ibon rinna ya roh pak dongang mana na tu? Ihdinas siratal mustaqim pak dongang. Siratal ladzina an'amta alaihim pak dongang. Gairil maghdubi alaihim waladdallin pak dongang. Jadi ya tu Fatihah tak bagi dua. Si tengah pengakuan, si tengah pak dongang. Jadi tak pakai guna iya ro aya Fatihah ro nasaba iya na tu dialog si bawa puang Allah Ta'ala okoni romillau. Makanya itu Nabi Zakaria Bapak Ibu sekalian matangangi tato mas sampaja nilau dong makalai ayat qaimun yusolli fil mihrab. Jadi matangangi tato mas sampaja rilalanna mihrabna aga pak donganna Rabbi habli min ladunka surriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Jadi mangilau yo kelala sampaja. Jadi matangangi tato mas sampaja ngokilalanna onra sampajan naro mihrab pasanna nangilau lori puang Allah Ta'ala milau wijah dan Allah kasih. Jadi onrok kami nama kanja mangilau narekoto sifat bicara langsung si puang Allah Ta'ala. Nasabak de na urusu imalaika ini si urusu langsung puang Allah Ta'ala. Iya mikopura ki mak beresalang di dalam sampajang pura dibaca assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah napaki milau dong malaika jolo catai deni lapor lai catai asso kami sipi napa na lapor malaika yang kedua asso sini jadi ya ko asso salasa itilau dong na catak mi malaika asso raba na catak si kami si pimatu na lapor. Ya gimeta prosesna. Tapi iya ko oko ki sampajangnya mangilau langsung puang Allah Ta'ala dena melalui perantara malaikat. Ah iya na tu nakada iya tu sampajangnya pakakasa atau alat ke ate masuna sifat bicara langsung tanpa perantara. Iya na tu ampai sampayangnya dena wading campur pangkau kaliang. Iya ko ibadah liangnya wading ma puasa ki wadi manontong. Ma puasa ki wadi matinro. Ma puasa ki wadi manana. Tapi aku tu mas sampajan atau manontong batal sampajang. Apalagi ko tu sampayang nang kay si magoro na to puram manre nang ro aja tak kecca ilillah ang kato to limacan ni lillah ko sampayang naruntuk kami koronang kana itu mestinya dilepas. Iya, itu ampai atau masih kak gigi sempajan atau sebelum sholat makanya mak jenek momo. Wan pung salah mensuci dia tu jenek etannya pungsin nama pepace aksana mak bisa tapi mak pepacing
mensucikan. Yana tu ampai kong kanaji si oko watakalewe ilat ga ijolo napa to mak jenne. Atau pura ki mak jenne na toges sanaji si de tu na batal jenne. Pura ki mak jenne tale ja taimano de na batal jenne tatu. De minawat dingi masampajan na saba anaji si kangi. Tapi de na rusak jenne tak. Jadi aku pura ki masampaja tapi ja taimano lobani mak bisa kaje aja na tak jenne. Itu paham ya? Mega betul tu mak jenne memang de na batal jenne tak. De mina cocok to masampajan na saba angka najisi. Anajisi kangi asanna. Makanya ibisai wiro najisi. Aja na to mak jenne na saba de na batal jenne. Agami pet pabatal jenne. Sige say arone makunrai tanya muhrimna oli pada oli. Degaga palapitna. Komanuru Imam Syafi'i. Angka tau makada angka pasahwat, angka kontak, angka tau makada berhubungan pitawe. Di mani bawah. Ya ko ya mati ka iman tasyafi. Namolah kay itu ye wasiges sabu. Pa itulah kay tanya muhrim tak Imam Syafi'i. Suami itu bukan muhrim karena mahram itu syaratnya dua, tidak boleh dinikahi dan tidak boleh kalasie tau minawiri lalasab Nabi kesabae ya Rasulullah tau minaw mak Nabi makaleleang iya roko si lempu ilaka si bawa poncinge malempu makadai koriwaya iya koroko inabita ni tariwaya kacah nai patada ngokolak na dena tak bollo berarti makanja lempuna tapi angka tahu uruntuk dena rokok maliwang ulun na lay napalimana loko aluruna dena kotuna jadi ya rotaya dena rokok maka dicuai kasih salah tapi dia tu kagak kodi iya kong kamakoro tapada cengi meman nih takalay wingar peringaranya kie. Jadi nasurangan ni agama rokok tapi angka tapi nah layakka ice de ulu menre de nano yakka ulu ice de menre na donga ulu ice de nasaba iya na tu ampai pasurangan iya kotor rokok itai onrak tak suju. Naya ko suro ko ki makona de na taraka ce de ulu de ni riton roge suju tu indok kajewe milai rita. Makanya perintah agama di saat sholat riwat tu tatota ite on rosujuta rokok ki ita toy matahaya ki ita toy tapi masahada pi matu napalete pakite lako pak jelo maka dapi asyhadu alla ilaha illallah ipalette ni pakite loko pak jalo iya ko oko ki kampot takera masampajang iyan namona rekotollo masjidil haram to masampajang oku yolona Ka'bah aja na onro sujud tatita tapi Ka'bah langsung irita itu perintah agama jadi aja tuh si toko Makkah tapi cukup ki de Ka'bah na tita aja na iya mi kokko ki kampota cuku okko ki sujadangnya roe suku ki on roe suju aja nak kajili-jili mata pangkat oje tu tau masampaya Allahu Akbar kata utama nah curi pak kita jadi tapi dia tu kagak kok dia kagak kecuali kecuali iya ronna uram pewe sampajang ngarone iya ko sampajanna makun raye mariawa ice de ulunna na utuna koroko bu iya koroko kidi makun raye mariawa itu cek de uluta na ututa berarti maliwang ice de layawa makanya limanna makun raye sikuna de na lari lau saliwang lari lau laleng iya ko aroanewe lari masu isikuna suju imakoto lari lau saliwatoy iya makun raye nak toli lari tamay
Kata bere imakun reye ede to na kwaliman ilalatomi aroanewe mi masu makadai sabae waddi nola unta palawangal liman na si bawa ajena nabita koroko. Jadi ya roko ya ronewe masu cede liman na tak buka makun reye ina tamai ha. Solli imakun reye ede to na liwala yase si lampu mi capak jarinna si basa langkana. Iya ko aronewe o si lampu ido do cilina. Angka potorone solli makbami Allahu Akbar sampai jamah pun rai mina jame itu. Jadi iya roh desa asah tapi iya roh makutana makun rai maka dia gai di makun rai ko to mas sampajam. Ya Rasulullah pada matoga ronewe makin nabi tede rapatkan sikumu. Ya kalime si lempu salangkana magai ya tengi tarakka pakaian na pita pergalangan apa ya tu makun raya kopi tadi pale kamu akan nama tu iya ko okoi bikin na iman tasha sabatannya wajahun ya sange wajahun wiriyawana sadange sibat tu iya don kupin na do cilewe si bawa rambu halus yang di bagian atas si bali ia na yasa wajahun sadang jahun. Jadi ini adalah aurat. Makanya ko masali sapa ki na tak gatatama sali sapa tanat. Manasani mega. Lau sarankan ki, saya sarankan. Macam mo ki mak balance CEO deh. Pi talkum Malaysia. Angkat tu talkum, angka kosak na layolok kwe. Pakai lapisan yang bisa ditarik ke depan sini. Bisa ditarik ke depan sini. Menutupi. Ia tu makan jala dak salisapa. Dan itu di Malaysia begitu. Cuma ini jarang oke ya lalu salisapa. Nah di makun rita maka gaya. Kan cimpak-cimpak ke yase. Pala limanna tanya aurat. Rupanna tanya aurat, tapi selain itu menjadi aurat. Makanya uluat na makun reye aurat. Jadi ya kong kasalisapat nang karenda-rendana nasakbo nang kauluat tamen re padan tenek kedo-kedo makoe batal itu sampajanta karena syarat sahnya salat menutup aurat. Nah ya kota bukai aurat tak berarti batal di sampajanta. Iyo poroanewe manyamang apa aurat na cedek mi lutu na migang kaposina makanya na mo mali pak binaseng Korea si masampajang selesai urusan ya makun raya dia na mejaji. Nah makanya hati-hati tapahan ni bua ya ko iro ulu halusu etanya rambu asan na bulu dia na marigaga tapi kalau yang rambut hitam itu ndak boleh keluar. Kapapitai batal disampajata karena tak bukai aurat tak. Tapahan ibu. May gani malas ulo. Aliki salisapa ya rongke, katung kakosa na layolo. Iya, ada memang penutupnya itu. Jadi engka patutu ko jadi ako napasang yero salisapa langsung nagatang yero nakadangan ko. Jadi menutup ini dagunya di bagian bawah sehingga batang leher ini tidak kelihatan. Itu nama solya lina tubuh nulit taluratum sabu. Daripada yero tatalui juta, ulai Surabaya, matingka-tingka kan cimpa-cimpa rampa-rampa makwe. De matona sa sampajang. Ya tomi ko malampa itay na pake. Ya kolay masampajang perlu yang merukat dikang itu lina pake. Ini penting saya dulu ingatkan ini. Kemudian maka daw na iro sampajangi melo iala benteng. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sampajangi tanha anil fahsyai wal munkar. Nacagah yare gaya na sampaja te sudah dibentengi. Pole agah anil fahsya. Pole anu makasolangi. Jadi dua rupa tu nah pasal sampaja jadi itu na sepal sampaja dia na pacecireng
Ya ko pasampajang ite di na makalasilasi. Ya ko pasampajang ite makumoro pasampajang ko manya. Makbalu ide na kurat timbangan na. De na pak beleang. Makumoro po. Ha? Makuye. Madaring ka to tanay ka na sustas. Pikko jepe ano na pasampajan na pak beleang. Pasampajan na korupsi. Oh makihe. Iya ro sampajange telu. Nomoro di baca. Nomoro telu garakan. Iya ko malampe ibaca na tay ko masampajangi mega ayat na baca. Mega tu apalan na. Apa cik di pulo apalan na. 150. Siaga hurupu na bismillahirrahmanirrahim. 10 sera. 10 sera ikali 150 berarti si sabbu syagarap melo talu sabbu apalana napi bismillah. Jadi nigi kita umas sampajan na malampe bacana malampe surai na baca ina mai gai hapalanna. Ina tu ampai Abu Bakar madari masampajan apalatu suratul Baqarah. Iya. Biasa ki masampajan apalatu suratul Baqarah. Dun rakang iya ko masampaja sunnah ki makanja ko yule dapi 30 aya iya sena 40 buat di mato 70 aya sederhana ko masampaja sunnah ki 150 aya maka do malampila ada ustaz nadina sia gaya pala magampang inna atayna tabaca ke 50 na 100 na tu 50 aya jadi kira Inna atayna kal kausar fasalli lirabbika wa nahari nasanya ka wala betar. Inna atayna kal kausar fasalli lirabbika. Iya lenna ro taulang, dena marigaga. Makanya to tu ibaca ya tu nareko iya ro ati tu 5 susai papinat dingi. Tabaca inna atayna dalam kondisi sedih. Amateangangi mate keluarga tak baca surah Al-Kausar untuk supaya kita bisa mendapatkan ketenangan. Yaitu Pak Burasara ini nawa inna atayna. Iya miko tulimega susatan kagaga yuru sucia selesai pegaiwi baca surah Al-Insyirah alam nasrah tapak kulik-kuling italai pangupu yero baca ke 10 si dinapakiro iya miko mapadipat dia lelewe madari makadawe mapadipat dia lele kustas magi na samana mata kursi atau 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah yero ulang-ulang amanah Rasul ya ko makade dewa apala ayat ustas kulualahuna Ulallahu. Iya miko makutuki makasiwiang pada satu desa karoto. Bakti tanga masalawa ni tena peca karudu. Bangitai na bakti tanga betongan na deto jaga na jama. Tapi magi na sa di na malas. Ang kasikiri na to. Ibaca akatalupuro pitu. Katalupuro pitu ibaca. Ake baca. Ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu dibaca 37 kali. Insyaallah maringat tu alewe makasibir. Yaitu sikiri. Ya komeki matinro tabaca ya ro komitau ki makadade matinro le moto masampaja subuh baki tanga kaki moto tabaca ya ro. Ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu akatalupulu pitu. Jadi ya ko tasbih pakai tu 33 itambah bamnya pai monrina. Iya, 37 kali. Tapalakmu ya Roto? Hah? Ya kode tapalak ya romate bawan nih. Iya. Jadi itu ya awwalu ya awwalu ya awwalu. Ada juga yang baca ya awwal ya awwal ya awwal ya awwal. Yang kata pat terus ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu sampai 37 kali. Iya. Insyaallah ya kau tahu makutu-kutu makasih saya dapatkan itu di kitab hikmah. Jadi itu wadilanya kode nakapangi maka demi si jang ustaz macaram. Kemudian yang kedua kak baca nak to jadi yang kai mama sampaja nama lampe bacana inak maega itu apalana tapi ia ko paringerange makanja naruba ahlak. Tapahangnya jadi namo maga kanja na bacana
nareko dena makanja paringarana dena barubah ahlakna namo 50 tahun masampaja to 5 komo itu tahu kalasi nalau masampaja makalasi matoi dega barubahan namoi nasaba yang bisa khusyuan dalam sholat tanra itu yan ang katau dena paya baca bi tapi ya tu ya sange maringara dena yang mana nata baca yan natumpai ko to makaima mak dupa makare makanja elada e bacana tan tujumu i bacana makaima mak dupa makare makanja elada e bacana tan tujumu i bacana aja na ya tujumu i bacana aja na ya makare makanja aja na ya makare makanja elagona de nasaba magay angka tahu macam mak baca tapi dena macam maringara tapi angka jala da bacana hingga makir rata-rata ya tu tahu matoy biasa makanja peringaranna tapi bacana makotom itu lagorio loh pengaji lompoh nasa kita dan itu doanya Nabi Ibrahim yana tu ampai macina mana telau Makkah pangumre de na paja malau lisu pokona nalabirangi ra pasipulu di supaya loy umrah donna Nabi Ibrahim lawas kita lalu Singapura ilawe te Singapura lalu Afrika Selatan nih ilawe Afrika lalu Thailand nih pokoknya deh makai kanola donna Nabi Ibrahim iya ya itu nak ada kong masih gicia maro apa biar makna suace kapajangisay aja nasalay onrano ko tu nabaca yetu insyaallah yetu masigi malomo tawe masumba malomo tawe tamo berejama sapa ni padongan kau podami to aja aga na to ko meron to ki podak kariya mo baca itu doanya itu kemudian jadi rona sampajange peringerang maka dak gaji seperingerang ustaz kaya seperingerang apa be ko carani ngarapong Allah taala den kan irita pakutan salah-salah itu pak asapik ko carani ngarande den kan irita po ngeje ita ka apa ya ko purai mu ita de mu ngarang itu munawana-nawa ini apa ya takana mako modele na mako panawa-nawa man itu ina tu ampai ko to masampaja yatten itutu mate apa ya nitutu mate manari to ka binta-binta maridi mapute nasa ni nakapapu ke malaikat nakapang iya manira nalalung itu angka makwa tapi angka watuna ni pakai ya tu angka iya kong ka barita poleki iya na tu pakai ya tu itu tu imateng ko ti baca ya ko mugba ya ro maka dede la sa pacapurang ni iya na tu na pakai tapi de na dibuka ya ro pak iya. Nah, pakai banyak ulama kita dulu pakai itu biasa makan guru ta ailau kok iya na tulah sa pacapuran itu biasanya jadi itu biasa makan mamaku mina tutu imatan makan agar na baca de itong kana birasalag katalul patal payarwita ko guru ta na paguro nga makan baca ya apa ya tiya sang tahu nak cidim patau dari ruh dia matuk ko tahu ya jadi itu yang dia tapi aja na dito ya makok ka manyama ka HP itu halo kino tu yo po biasa kung katay sapa oy masampaya sunna istihara minta petunjuk mudah-mudahan kasi ang kay kubolana gurutta ko tolo mimiwisi runtu na di ka HP tolat tubo ka ko bone tolo ka ko sinjay yo po makok ka langsung SMS di mana posisi nasa di rumah OTW ay selesai makanya manana lalo makokoy yan ang kana serlo tapa makana 300 meter depan belok kiri dega kana tuntungi materu yo po biasa dega lepa makutana di sakaratin roje nah sekarang lebih mudah teknologi padahal upasangia makana nak kegaya seperingerang maka day tau panrita pa hakiki iya sange peringerang iya kodena na to maringerang napay tiya sa peringerang jadi iya ko to maringera berarti dia pa to maringera iya kodena to maringera berarti maringeran ni iya mato to makaday angkay na de iya kodei angkay iya ko to de na pahag malasaw do ni kalaga na nasa gusta sili ni ro makuye o sa jelas ka cede
Iya ko maka da iya sange paringerang iya ko dena to maringerat to maringeran na to betungan na iya ko mingerang ipungi dena mungkin ang kasewa-sewa mingeral yan. Iya tingerangi po Allah Ta'ala dena mungkin tingera sandalata tapi iya tingerangi sandalata dena mungkin tingera po Allah Ta'ala. Iya na to makna iya ko angkay de iya ko dei angkay. Kita coba-coba nih kan. Kata bere Allah. Iya na batu paringarangnya lo ripuangnya tak di mana itu sewa-sewa. Iya na tu maknana de nulle masjid di atay na puangnya. Iya nang kataw maka de motorok kuingara mati puangnya tau pusan itu. De malas sasalay. Iya apa de nulle masjid di? Tak coba nih garetes ya. Makanya tu paringarangnya de nulle mananungangnya de nulle. Masumutama pada kotoma motor to. Iya naleko calagana palampusi. Ya na pele palampusi apalagi kalau lalam majayo lah dia salah majaha imam matarete bacana anak-anak maka ruka masigi maka pala karena lepuk maka ruka dia dia salah majaha ko to masampaja mako atu apalagi kau masigi sidape sarang wale limon itu pasarang wale cici dega itu kako ko cawe pawale Pak Mega tu pawale dena pa aja nalinga bali bolana tapi suara na miwale na nalengi bali bolana ko puray pan. Jadi iya ro paringerangnya don rupa anta budallah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dua anta budallah sumpai puammu ka annaka tarahu pada sandrawe-rawe kato to pandita makada pada kumuitay. Jadi sompai puammu seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu narekode mulle pake yaro batongan ade mulle seakan-akan muita fa innahu yaraka ya ki bawan no makada puang Allah Ta'ala mita ka. Yana dua. Jadi aku to masampaja pak duan rupa tuh. Iya ko iya tu pada ko si runtuk memang iya na tu mendre as-salatu mi'rajul mu'minin. Ken rimon ropong maka daw huwallahu alal arsy istawa. Oh yase. Iya na tu nangka maka da mi'rajul mu'minin ya ko masampajang mendre layase. Allah. Malala maketa. Ako tu cenga Allah. Ku akbar. Oh napelat tu. Itu ada napake as-salatu mi'rajul mu'minin. Mi'raj tangga untuk naik tai alena tanyawa tak kalena naik tai alena menre siolongi kenri onrona tadi masampajangnya nabita ina okiro menre yana romakada Allahu alal arsy istawa. Oh yase imonro menre yase nabatu lagi naik tai siolong siolapi pong Allah Ta'ala nasa ngalena napa makada akbar dena mesi sambu tulis sila direna Allah. Dito kagok ko. Yang kedua iyaro na to pa illam takun tarahu narekode tu layaro pa innahu yaraka yakibanno makadanay taka pong Allah Ta'ala nasabang kato wallahu akrabu min hablil warid. Iya rupuang Allah Ta'ala lat di macawe nanya ura alongi. Macawe to? Apa ya ko ura alongi sa liwang mopi. Kena tunakada wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Jadi aja na mwenre. Nade jadi aja na mwenre. Nade na mabela. Na mabela. Impay makadaki mabel ngerangi ya kumi ngerangi impay makadaki mabel ngerangi ya kumi ngerangi si sumpun ni pada ko HP iya ko makanja mo jaringange tata si sambung tapi ya ko majay jaringange namo si cawe ka deto na may si sambung mako matitu nang katu ati cerminan nur yokko ni romo palalo igay makiro iya na tu nakadadinin re makabami Allahu akbar nakadamagay na nayita ka po ng Allah Ta'ala aja nanay ko lo sapay pasila na si ko mo sapay yakiban no makada nayita ka salasay magampa-gampa cedeye
Yan na tunang kataw pole bola na de panamalampu tato na nakata dere. Gimpe mo pi de lasut tama. Allahu Akbar. Kaya si sambung neman na yato. Tapi ya de usapaka tau make tu pak na rekomanan na ya apalagi ko matole. Iya ro Imam Malik pura mema mak jenne oko bolana masikiri bawa cuku. Tenang kena cenga kole masih cukup mimakoy. Masikiri si tembus meman ni atinna na lalalori masigie lansut tama kata dere nasaba si sumpu meman ni atinna di waktu nasalain na bolana de na kanana yo puy di telu bata napatama Allahu Akbar ay pajairi de na si sumpung akhirnya jadi madu pang jadi di mani bawa ke kami tolak tapi ya ko ya ke magampang lalam menemuh. Yan na to kota reka makadai di mani meloki menre mangolo enre ki mangolo meloki yaki makadanai taka yaki ngi makadanai ta pada kong ka CCTV makadanai taka kong Allah Taala selesai yaitu ampe ko to masampajang aja na to mamekko apa angkal palanna de na wadding batal di sampajang kiasa rukun kauli mesti lay palapalang pangkat to masampajang Allahu Akbar bami Degagan, de nakedo timun. Iya minakedo ko kada Allahu Akbar. Sami Allah degagan na baca ilalan ngati ni de na wedding. Mesti ada lafaz. Yan atu nakada na lapakan ngilila na sabak lapalang, na tokang nyati na sabak peringerang, na tatokang ilan roale na sabak pangkaukang. Lapa lillah bismillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Mak baca ki pada ya titik moni-moni. Tapi aja to sinaliwa. Awe angkat tu tolak aja minasapa. Nangka pas sampaja tuli murusu aja. Itu kagak kowe. Angka memang toje sahabat kan makade nabi tanasuro nabi taparapa isap itu. Tapi sebelumnya podangi langkah nabi tamakade ya. Langkah yang paling dirindukan oleh Allah kala di hari kemudian adalah langkahnya orang menutup saf yang terbuka di dalam sholat. Dega gacaunut dani puang Allah Ta'ala jongka aja kecuali jongka aja lowe tutu isap tak buka. Denak kadani gini gilo mak jopakan ngegena ya. Ya makanya yang rapat bisa kaki tanya ya rona kajen kata tu dia nak kajen na pergi cugi cuma pura ni katang aja wen kasi lolo. Angka jamaah ku pura tanaika yang pawisang nasa pa ustaz de toro madosa ko dolo masigi masempajang maka daka mabela ga bolata pole masigi nasa maca bela da na iya ko ka lego-lego ku buang ustaz ko na masigi tepa la tanaku nasa tenala masigi da kwai madosa ki nasa makalelaje nasa sa di makokwana de to biasa magi nasa na makokwana tuli agangguan manasa di koloka mas bere jama kabe ku yasang nasang kasiji ajara baru na pamoje nasa ngangkana ya ro ya nasa ko tol masampaja de nasa to kata bere tuling kami mani nasa tuli gicu-gicu pura ni katang aja nasang kasi lolo pura ki sujung kasi lolo dako pakihem kami memohak desa makanya nabi tanasuri sama parapa isapna angkap parapa ipalipalin na si bapa lipaling angkat to parapa eje na pada aje tapi si tongan na ko makanja itu ukuran na palipalingnya na sama de ni rulet tambay lebar na iya iya ko aje wat dirangka makanya makana kaca ki inola setang peko ni korang kabatita inola yawana makira jadi iya na bawa he bahuewe iya na paling he pasilapoy rapat itu iya ko iya yawai kak dena nanti masalah tapuk na pudangin aku biringi ako sa dena tembo napatakap biro ko si dapeta kada yaman parapa je mo ganggu kak nasa wah kana tu solusin nasa cidi ustaz kaagapi nasa iya turo nasa paganggu-ganggu ko matahaya da kuma iya ro nasa tapet-tapet na lima na macam masya na ka nasa cakado-kado mako na din ako je ro biasa nasa runte da ko iya ko iya tuidi salah tanya iya ro nasa mato sinangka
Daku makadami nabitta ya ko masampaya ko iten romo suju. Ya ko mataya ko itay pak jalok mutanya pak jalok na tay suro kimi tay pak jalok ta pabelala day mata tamaliwan. Ito ba katuto makonto ali na salah-salah na tawin na pasala. Ali na makabila matan na lili magko na tanen surogi. Jadi aja na tapartika ngiro pak jalok na tay lupa-lupa na aja tanen urusat ta. Nasa bairok kedoy pak jalok nang kami matohat di sana. Cuma demi gaga tau panrita pastikan ni maga kedona. Pole kana galau kiri angka maka da malapalang yana tunoki asyhadu alla ilaha illallah. Angka to maka da de ya kita pilapsul jalalah. Asyhadu alla ilaha illallah. Kedoy wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kedoy. Jadi kita pilapas-lapas Allah kedoy. Angka to maka da de yero nabitta ko masyahadai tembus tatenre atinna macho liman na tenre ko masahada. Ayan na ro na kedo liman na. Ay di manibawa keke. Meki pata imako di manibawa. Yang penting de nako kiolo na te. Iya ko kumiro len na di manibawa. De na la urusu ya ko. Makiro pa. Mega tongas ang katongas satu tao melo pada itongang inabita. Maga batina nabitta solli maga koroko inabitta melo to kan papada ang kato makada yang panti kata bereko nakanang kato kata berek nakani de limanna tembus ni nasading napalepan ang kato ina makai tayarona pasi tembus napa Allahu akbar ini mani bawah tapi ang katapi nah iya kok kita reka yang saya pelajari di tarekat itu beda dan memang ada hadisnya maki maki pak ka iya dua jari iya telu angka tunasa tau pandrita maka ada dua tamas sarang telu tamalaisang iya